John the Chukanaleta result of Gay Chantongi, Lerim Sushuni goes of the Chikalo, the Lerim Sinami Yonlu, the Regi Lerim Pimikaragi Katuletambra Klibanjogi Zambo, the Lerim Sugitel Humor at Netsu that Namzagin, Zakar Zanginda, the Jen Lerim Surim Bashin the Bechan show, the Sugitel Humor at Netsu Shuke. John the Chukanal Lerim Sugitel Humor Chusu Tugi, Netsu Sodin to Shuke. Chuka Gedu, Tom Gate, Sagut na Loti, Churu Atara, Domji, Tundibete, Tari, Dunta, Ni Lando Yupimbe, the Tegibe, Tom Dika, Dumisute, Doji Tabdira Tudo Yupimbe, the Nai Chuka Dzongkha na Loti, Mitsu de Sagi Chimnalepa, Dom Timigiti, Nijuka, Natun Yupimbe. Dom de Yachiru Atara Dzongkha Gichikalepa, Satungi Rik Sushamida, Tolha Komiso Sawa Wondo Yupime. Maji Tari Dom de Gimida Simche Solo, Nepki Yubini Jumiro, Mitsugi Bawachin Kolunian Kabomber to Sishichi. Nalu dom di chiru atarome, digi benga chachap dobje tabdira deobe. पूरा हमनी का डर लग जैसे यहाँ बागों में शुरू नाम शरत हो मये लेकिन साथ में सानी में निम्नम शरण में था तुम जहाँ जे फॉरेस्ट में रिपोर्ट के के बता फॉरेस्ट में रहते रो चलो हमारे चला जवाब में मत चलो तो नम समय बता नहीं कोई ना चला करने में से फॉरेस्ट में कदे बरूंगी या तंग चले जमे देना मत तक शुरू को खलु थे हमें शुरू बाजार शुरू दिन चले तो गोची मा तोलबा दिन में से बात छिरा जो हमें तो देखिए चले रहा गोवे दुबाते ना तो दिशाने ले आओ वा अपने की जैसा कि फिर पूरा सा तलाना मा बेटुप नलवा माया सन तो चुनी ले दूर खाना वो तलाना ले बे जब नाने बे वाना अच्छी पेटी सुपुरा कोंगी टुक या बाबा गो खलबा फादा सु जब सब चुनु दोबा चुचुंगा चुचा आने बरा दे Gedu ki Naxal Gopinso ki Lamina, Tari Kongi Katole Netangde, Tatok Bedo Yup Iro Kongi Katole Tomde, Te Cholera Sani Jinchika Kinida Yanchin, Temme Bezoni ki Tapshi Solalin Tapmitsube Seime. The Gopinso ki Kimina, Tari Tomgi Sagona Lurida Simchin Techera Timidea, Mitsugi Toiri the Jiwi Chinese Solation Bezinjong Matapnitiki Imbeshichi. Debut le Gopinsogi Mitsulu Rida Simchin Sukako Bachin, Chinese Solation Bezinjong Tabnida, Dzongkha Gishika Lepa Satungi Rixo, Punja Nilezimgo Belapupi. Jandani Sigitun Lukilidem Ginishbu. Jem Gangon Ponlu the Kazato Chusipcha the Chuchi de Chicaleted Nazi making Chumidigi, Nazi Ekar Nabjalabji Tsiup in Bay. The Gompo de Jemga Tomkale kilometer Junigi Sakaluime. Tarid Nasa Gopinda te subte teletaka sumgi mamida sanigi kalambatsugi te midi sebiga hupime. The Nasa Gopinsugi laminda mikendia te sotingi sago chinale chumjum zumchitu sesheche inru te mikendile tendibe mi tesolut nevachabi nishutif mepime. Ntaganalu te jingla bemi tsugi te talepa tungisu te tsondre tabnigi tenle tsonlap mebigi tsagedi lamingoni imbe. Tia Dzongkha dakchungi te taganagi shinla bemi tsugi tenle te tembukaja chomkalu Dzongkha chi gop chinidigi himmay. Te Dzongkha sanam gopingi lamina Dzongkha dile tendibe te taganagi shinla bemi tsu tsonlap matobigi te kangil senilu pen tong sishechi. Gyakab nankyugi shinla bemi sulu tsonlap matobi kangi di tendire yubime. Te daga na lu shinla be mitsugi denle nahi daga pela lube tenke chonsi sago chi gop chimi degi tab de to tujudi du. Di zumbe netan di henkera le shumjoni gi denle gasa lube doru chonka chi gop chi di yubda chonka de na ranjingi chöse da shinre cho chonsi sago ni be yub eme. Te daga na lu shinla be mitsugi lamina chonka de le ten kon lu pen bomb bera thong si shechi. अब यो जति पनि अब दागन जङ्खाको प्रोडक्टहरु चाहिँ हेमा बेवाची कोपिता एमा छुचिदि थ्यांक्यु चोङमछुबि काङि थुनि इरु तालेबा थ्यांक्यु तबमादिउ कनेमेबा चोङछुबि रेवायु ठुलो ठुलो आशा राखेको छौं हामीले Te chongkha di ya za sangchi gi khonre nyenka chubak di jingchong thapni emda khongi labina lago chu le jumbera jowi rewa yu se eme ma wang dilu chong chong be de ba
Tare dari builder ngachi lugyok ki agriculture ki bai na lugo kap chi do se ko kap len ta la be ngachi na go kap len be wi station la placement di population du la te future naga lejum jo se rewa di la ima di ngachira gi beodalu di marketing problem nam simi thins kala example be chini chili gi ikanale tim ikanale no be ngachira somdalu di pale no dollar gong ma email tile pa somda ngachi gi gong disumber mambera zongobela deda market na hibdolu di lalu indian gi hibmela di indian gi di price low beodalu di ngachi gi sale bin di ngachi gi problem bomber themis chunila te timpulu Dzongkha chi be migul chip de dagana gi ranjing gi thenki chu kompel tan thaplu mig di ime Dzongkha de gi nangkyu gi thenki chu cham chi ma to nandin be yu be thenki chu mi choni ime achi magi de group pe magi collection be se chadomo te nagi na beongale tanga chi gi na di ta malegi import be mi de kara achi na mix me bela consumer lo choice chi tini te ta pure be local be taga na gi ko bachin tanga chi na sales outlet be beongse ta nagi sales outlet ki retailer cham chi me machina wholesaler be te kogi chimile te nalu ko bachin nale tam te koroi chongbe ta anzum ben de ta magi ta marketing achri issue thin de mi sani gi shop me be ga se te to ding achim trial marketing zum che be do se shini mi Dida chikha sanam nyamle chonde le khungi ya Dzongkha de gi den le dausum gi ri khanla chu tapni le ya chabe di du janda ni sigi den lo debika pradhan gi dulin be mine sudi namgi de magi ni jubeo I Tsirang lup mi se tsugi te humay lo takpa china lo te sanam da konor gi tuanke tsugi madowa oyster seme gi te shamo gi labe di hombab ototo so tsudi hipimba te tsonlam lejum yobegi ka te goye ototo tomida gyo sanam jake hiksa gi te japchor pedo hioble te mi se tsugi shamo gi labe nilu tande kedo hipimba te tariki kota gyo cham chinara te oyster shamo gi labe mi se sumchu de chi hiobda te khoncha chab gi tele ge gi te shamo gi la de sonre gi ten lupe wimba Thorim shise tha khumi lo sumchu lami tepak chamla kai gi chilongi tong nishule oyster shamo gi labe ni kutsunu te tepak di khorei shamo suna chulusa thondo yobda de suya tau cheda ngi la yobime te gothulu kogi shamui la de suma chushu shipchube gotsuyuru dari chushu tontal hapchu yobime te shamugi la beni nekabdi khora thorim lobdana debi kap thobno because of the good market that chonglam lejum yeble gatsukechi hema lacha gendi bemigi dubde ya lejum thei dare shamu chushu tontal hapchi from the beginning that gave a good yield te tambu thomkalu khogi shamu gode kemi leshachira yobda shamu keji kalu ultam sumjari thobdo yebime if I find a hemozumbe chonglam lejum thop chuwachin ngagi shamu keji tontal habre tenchunime dichu gara konsedi ngaragi noduzumbe thop chuwachin nitam bumsum dechi thobni ime te shule tepagi shamui laadi chusho tonta dhul hapchigi yarsin beni laku tido yebime te geogna shamui la bemidi tepagi madowa shemi gede chiyadu bayre wori ler khanu bar de dio ngachigi shamu nande thabdera dunu dibyola jungi japchu nande ngachigi shamu la chu go chuchi rasha da phasha chu bedabe thobru shamu chu mithobe किनभने अरु सबै भयो te geog sonam chaki isagi Mrs. Sulu shamui sunda sotungi chashe dele keriki chapju supchimi me te shipsulba tsugi nyeju da tibashin oyster semi shamudigi sukhamlu pento lashara yubi me chanda nesulgi tunlu tsirangle pema tsawangi nyeju di pubagi tulenbewi ne su chodin su tejibe shu sai tan tam zange gi kole shuwa chen naba kya khabna lo samu achre puni sum chebe imbe tile kya khabgi nubda te changkha tu gi sane la luchina lo luma shube puni sum chi tu sembe te zumbe te na se da shi che kya khabna ma su chi samu puni da te nubda changkha tu gi sane chuna chap samzim le chamni sum chi hebe ngyen ta pe di tu chothi di be na ba da na se nim ni gi sa kar sangen su ke Naba randa chuni vitse chuchi te zapublu saka tujo ngemle te tujingi suchi puni sufmato jenten sun saab jenida rabne beni kone saab kyuni iksa chi tulen beni chim saabi nalu zuni chim tokabni
dene poni nyencham ni da tende chini chwala sap ko chuni skane bemito be te country julam tu khole nubjan da te ya chale chalu da te ni machu se chuchi da karma sumchu so din le bawachin tu khoda ya cha ni chara le chansha khatulu popim be tele na che shranda chuni be ge che chuni te zapasale zaka choju ngemle tu jingi suchu pini sufma to te jin ten sun sab je ni da rabne be ni kone sab kyuni rigne chi thabni da hiksa chi telen be ni chim sabin da juni nyencham ni da tende chini chona sab ko chuni skane mitube khandre julam tu khoda ya cha ni chara le cha shada ni ma chu se chi da te karma chu su le be wa chen tu khole cha da te ya cha le sha khatulu popim be jan chugan le ne su to din da nam zangin te zakar zangin su te chibe jan shu che na le ma me ma sa da lerim gi na lo te yu chi me da chumi ni gi pa na lo te dewa le jum so ni gi ten lo ko wa se me lerim gi ko le te toksel ki lerim chi jan shu thu thu de be si na su ni ka ri che Sherik tar dikzel kompel lenga ki seda bemina lobdi ni tong kechi sum loi denlo zugla shirim jane gi denlo login program satong jikcha chuchi de chi yesema jilo ni tong kechi ni loi na lo dumi gehap nangke na chikhale lobrim chuni ba ta kemi tsugi www.citizenservices.gov.bt gi tolo jida ni be jise dule kechi gi nangke juisu sunas imda Delti Education nalu jojimle application for scholarship link nalu epgo sema iru nobrim chuni be nalu lokdira Hami imbachin gokap map imda kasilgi denlo www.education.gov.bt nalu dewa tapna sema gelpojing sechu sokchongi seda bemina lotar sechu de jida nibe jise ngale dinche nani sema nim sumgi sechu ikap mimanglu kunchamsu jeha nani immase guri tongdelda guru tsengegi wong nantole de nani sema di kap jele sugi zakhangda shemi tsongkangsu sude yebachin jidin ge sum duji ni ge da jidin ni ge jini duni gi tolu dewa tapna sema Nilam nalum nikawi semgi charu chemena mitom zombi bulu nigi mika hinka chelebe chelale Namra beru sagate joru chegi Dugingen to timgi dunsagi seta bemina pelden dubi tangtim lende khongle tangtim chemi chapin sugi denlu mikdi nichil henka da chiga jetin bedi seji da dewi nichuk shagi denlu nichil henka le tangtim lendi denlu judiciary escrow account cd chidep ang ni leko gegu ni leko sumchenma lalin thabgobe chijuk beyub ma se tengsang ge khoi duse da thi yongdel ge ringluk tho sinchong thabgob ge chewleten sangta QR code rimluk re dele chedung chulu tini da rimluk thole ni chikap parlok screenshot chedung lu tego se ime thekar du ni changbe chumi chugi jorta di dele chedung lu tego be chajuk se yeb shindu chida nibi chise chile go zu dele mingum chugi seda da thi lalen thap go se ime khasil gi denlu din ni du ni gule kor gi nalu dewa thapna se ime Samchi Dzongkha sanga chelingeo I GTA le kelo sumchu sogu thade O positive bemi ngom dibya kala sanyasi di kedo map thedi yeble kedo chapchuni mato menji gi thapshi shin kane yamible jansim chewi dumi kelo kechi chile ngapchu nga ge bana bewi kha thade O positive bemi chugi kedo gi shendep na kadincha na se shuwa beu ime kedo shendep na de yemi chugi chi din du chi du ge ni da chi din du chi gu din ni ginalu dewa zena se shuwa beu ime BDG lede gi setup bemina chida nibi chise chusule jagar doji den lo nekor khini imle khasil ge den lo chi din sum ji din ji da din ge sum
ge du nalu dewa zena se ime Geljung Jiuk Lenzugi Seta Bemina Chilo Nitong Kechi Sumlui King Scholarship Semi Lobner Doram Gi Kole Seta Beu Shindu Lobner Doram Di Dumi Gakap Nankyo Chikale Lobrim Chunipa Tar Kemi Chulu Nani Se Ime Lobner Doram Di Gi Thole Najin Tsugi Maung Goti Bitinlu Daji Tsudi Jiuk Lenzo Nalu Chodup Jenbe Chaju Tsutablu Ime Kasel Gidenlu Geljung Jiuk Lenzogi Yongdel Chargo Nalu Zina Se Ime Juksergi lungtengi seda bemina ninjang chujugi ring namdui tole nekur jimi tsulu jabdosu gawaya drape pise tentoto shule loge ganiya mepe samba sototo juntablu mikti nyamnyong jengi neshe chami yeble diyan sangagi chekor go dangpa nasa pelden drafu dang duptup gilchu sashipagi drafu jeni tele pakpa ludupgi densa lochok pelri dang shenyang 상계기 링스 사진 마도수 제니기 레림 예프다 디좀베 아jantada 일로리 자푸 소페마 마니카른 사추 텔레 네지웨 쇼가 다시 마할 뭄바이단 딜리 톰송 나루야 키니 레림 예블레 제니 투드 예미츠기 지든 nga 게숨 구두나루 저와 탑나세메 nalmalunga chigi janragi toksalgi lerimchi punibedo shunila ta janra toksalgi lerimdi de shundu guzubda chigalo de lerim zinameda nisiname sulu de chi lerim korim didibe pimeda de habardu de tarigi lerim korin tabdibe de janra shumi chimbingari khatule de lerim zimisulu de ta kuzam se shugela ta tarigi toksalgi lerimdi gachigulu jijadibe punibedo go shudoj bochinga jara ta hema bewachin de ta 라이올 행카세 테테베 슈메 이드베 슈르다링아 지라 시주기 레림데 티디베 베오달로 테 라이올 행카디기 첸데 미디에 주주베시나베데 조라 총레다 라이올 행카세 테베 주주베디비두 아니 조라 총레다 라이올 행카기 카툴레 나치라 나준 라이오 츠미다 테타 라이오기 고캅 톱니기로 와케디 디메술로 탑람 레아시 뛴디 위텔리 치디 고아스 위기 테타 레림지 고트 베시나베 아니 고아기 테타다 레귤다 레림디 주시나베 나치라 라이오 츠미다 델렌타 라이오 지미니기 바나로 대화조시나베 튠들조시나베 테테날로 델 탑람스 튠시나베 라이오 미미술로 라이오 지니 고캅잠디 유베기 네든디 테타 디 주디기베 테 고캅 링고브도지 보아신 데카드비치를 베고비나 디 구츠디베 로가dim치아스가 딜레틴디베 케빈 카드베 춘디가 디 도바세니 딘베 테다는 가라기 라고 쌈시나나마 데베 피니베도 다 디기딜로 가다가 가라기 꾸든데 슈디고 슈드스 보아신 마체라 조다 총레다 라이올행카기 날레 데다 레림 쿠펜콤 칭추기메 델레 디즘브라 도로 조다 총레다 라이올행카기 날레 데다 레림 냠로바 데다 트리앙키메 슈닐라테나 니다치칼루 ngarakhatule 데다 다치콘루슈미기 도바디 도바디세디 피게 다마랑아나 레림 쿠펜콤 칭추기루 슈고니메라 고아 스위기 고딘디 마파 라이츠미다 테타다 라이츠미니 바나 테와조니 스위기 테타 튼다치데 하코이 디보달루 딜레일 하비기 튼다 소소브도지 보시나 이사스나스 las karinchela dambarana du janda lezen lu dizmigi kokapna midilo namsmi karinche se shunila the mapangachiki ani goa se migi lerim dila ngoma mikte digi migil ngoma diranga che goa datepe nidi ise shunibila tigadepe mo se wachin ngachigi layo ngache layo lengkagila ani layo ki kangel senni donglen benigi denlu ngachigi ani lerim nampana susam di ise shunila digi na le lerim chi di goa ise shunila dinalu ngachi gachi bedo se shuachin la ngachigi layo chemila layo chemi dida dobe kongi pamla dile layo timila ditsu garulu ngachigi goa da tepedo se shunibela te goa da te gachira pedo se wachinga che layo lengkagi nale lerim daumado gachira kongi denle chamdiga ditsugi kole pedo se shunila te nimchigi lerim I se shunibela dina khanibe ngachigi debe chamdi lerim di te
nimche digi doba bewachin ngachi gachi bedo sewachin ngachi gi goa dati dilang khondi sulu ngachi gi lerim dau madau lashe la digi natini de ngachi gi najin delto da choten lerim Dilen ERS se layok genkhur lerim rimluk che yela Dilen chigel na layok chimi disugi denle gachi da gachi begopi na digi goa da te jini yela Dilen ngachi layo shapto te was la memola employment service center la disugi shapto e gachi ra ngachi gi khatole phido ga disugi kole goa da te pe ni Dilen ngachi layo da chondel de chense la EPD entrepreneurship program development se yela promotion development se la ani nalo ngachi gi japchur da ngachi gi khatule lerim napana soyo wala ani dise gadebera yuga disugi kole goa date jini su junila das lerim nyamroba tsing yang kilo shugul tani goa sevigi lerim di legül namle gutsuiga moshla gutsushna ve tatu tsunsugi panalu kadebishira jodiyo gachi ma ba mi la mikte didi lejumbra du moshla ngachira layo tsumi beruda layo chimi beruda tizumbe te da phamda te ta kara beru tisulu goa da tupeshna ve tigi lamtenda tizume na palu tewa dizuni tulu is nam gutsuiga tatu tsunsugi kadebra jodiyo gachi Nasla karichela goa de godamba namlo nitong khejin chi lube gutsuila te tatonga nyamru gi shudo zumbera ina thenka ngachigil thenka gi najinchu yo thomni gi denu la shara bedo bala debeuda lerim ditsugi kole khongi mikhembela te goa di ngachigi goa gi lerim nalu beachin lerim re na khongi gadebe japcho len chopka chu hingsan sabikiona te datu chense beachin goa jichuk bejimne ngachigi alo tonta chi hapchilu goa da tepe chupchi te zumbe yo teba beachin nijal hapchilu goa da tepe chupchi se shunina te yo teba nijal hapchigi yo gi sago chu ngachilu vacancy flot se mola ani beminale alo nijal hapchilu thekar ge layola on the spot recruitment se beni wala tachinga nyamru gi shudozum thengni be wala doba beachin goa datti gi larim tenima beachin on the spot recruitment se thekar gi layote nela thekar gi layote minalu beachin alu nijal hapchilu thekar layo thobdi khondi sulu dezumbe japchur bechupchi se shunina las lodrang na lerim gupin komlu shugulme 단데베 ngachirgi ta gowa datu benigi ti ka dalu de namsme ta madu chi ka ne mi du ka jim so layu ani we lo layu be u dalu ko ga de lengolo de chi gi khana ba jodo jo jin ti da ti bi ni sunda ti ko lu be na do ti ka du ngachir ter bari be sago dinalra sago nalra yu top de be jo mi ye de ko kop zo da sunde ba na musla lerim ka ni boda to sa gi lerim da ni zbo ani nalu tab du madu chi ka de chum no gola ta youtube me su khatle be wachin te kongi rizilla tituigi laabe me desu gobbe na layo tsumi su khatle be odo jon tigi rizilliti ni mi be bodal dadima sub joni gi kaya chun sini be dus ka debre zimo na bul lasla da di donlen di hemalera ngachilu jundi se shuni la mismatch se la memola chile be chi mismatch of aspirations la mel ngachi gi layo tsumi gi rededa pha la yumi gi ani ta mithime bala te digi denle ranga chi goa lerim di digi donlen beni denlura di sansami se shuniben le te dato goa dato nga ginyamro yanki gi shudo zumbera i la nga chi gi ani kho yo temi da limi chemi chi khabe sago china be khiwondo bala te ani be do khora di thekar du layo tep dalu khora gi interview se mola interview du se dinara be dalu halam chi digi donlen di goa gira ngachi gi be subchi se shunibi la mapa dato donlen ngoma di ngachi gi job market nalu di dera i se shuni la mismatch of ani jobs the job seeker gi la ta lerim gopun leroblo shugudime tani be bodlu ta layo simi dikabdalu de pechata sashin yu ma thomin sang sang ndo layo tumi su khatle be ojin gazum gi layo tumi ra themme gola nga chigen no chitan do doj bo ojin da chirgi la le shodo bo mushla laluchi bungi golebe kauji de be ko me blue color jobs la mola te laluchi te ta soso gi ne tang na tibe be odal anzum gi layo tumi gi tukde su be ojin ka zumra omega chi suna samshi lasla mashu chiranga che service and hospitality sector le ome wala
darinaba ani ko name gi gym gi be ma shu chira service and hospitality sector le khongi live janu bala ani be dalu daria ngache goa theng chupa be chau chi la dia hotel and restaurant association gi khongi ngachilu ta khongi live na sato sup masuba lashi chira ye se ngachilu khongi request pe be tari goa theng chupa di be mi di dina te zombe ngachigi ani najin delto ta choten lerim gi olu layo te me la sha thoke ze de bala ani chu gi be khongi ani layo kachira ega sato ani chu ngachilu khongi ngachilu request pe tele ngachigi ani di float be alu disulu layo gi satong be chi ani chongkha na lu yese tebelda dachi judo zumbe mamra hospitality and services sector nalu shu ani gu jome langa chigi te dachi ngagi nyamru gi ani diwagu atsi khakong ke wachin dizumbi donglen majuni gi denlura tamba ra satong gachira ega ngachigi ngachira gi facebook nalu chabda benila tebel dalu alu disugi ani tajimle toa yemi chamchi go nalu theong bala ani yogi satong jimmi disuna chamchi toa nyetik yemi disu palu tenoni digi mismatch ki donglendi debe ngachigi we are able to overcome bechu be sishuni nas lejumela ta ngachigi layo tsumida kungi ta diriksil ta matumi disu atsire ta tun도 도서 수익이 다 탑담들 잠디기 왜 조금 해서 일로 지수데 대신 당연한 또 레림 구pen 공도 지 아니 주고님에 다 다리나방 같이 니엄기 젬레 tun시나베게 함나 오메기 다 다시 베르 뉴스치 제메게 샵도 피미데스기 총남디스 마파 록디디디 수조데 디보다 로지츠 헤마즈메 야스가스 미베보달 튜미디디디 헤마 니엠 마투미기 헤마 줌다 다리기 파나로 케버지카도 주메고 라 유튜미기 당화잡디 보미라 레미기 메마 라이 트미기 당와 잡디 다 디기 콜레 슈아치나 다리기 ngachi goa thengchupana bewachin ngachi hotel industry sela memala zakhangi disugi khatule khondi mi malabigi kangel bera ngachilo debe request fusion dura ngachi gi debe dari goa chupadi di denlera ani bebuin la dari laring dila te debeta bewachin di layuk di du se shunibi la malu te layuk di masu be layuk chemidi achichi da ngachi dachi ki donglen be achi mismatch of aspirations the jobs ki gi be menase no mela dari gi theka imagine ding ngachi gi layuk khalam opportunities dukchul hapchi gi dula te alwe mapa dukchul hapchi gi rat chama toi se juni la dig nantini le jachangap chi gi dari thekar du layuk ke thopchi la khosum ju so sum gi thekar du dari ra layuk thopchi se juni mi la te dig thekale be taw dalu di layuk di map di membela tan nas tanga tangi thoti dibe na lerim gupin leroblu shudagodme 다 라이오티미디 게르데메 모슬라 다 나우기 순데 다 나치라 드종다 다 호스피탈리티 다 즈음기 나루메 발라 드종다 즈음기 베이보다 라이오티미디 게르데메 치와 오메딘 나진디스메 다 라이올 행가 바나 주시나베 디즈음기 고아기 레림지디 베오지 케핀가 조도 라스라 테카기 라이오디 토비남디나루 알루드수기 닐포디 다토 게르데 수기 마음비 지미츠베 발라 아니베 달루 ngachi YELP se Youth Engagement and Livelihood Program najin delto da choten larim se bala ani nalu ngachi gi khongge temi ngilpho nale ton tha nga di ngachi gi khakong bijeni la dizum bebe da alu disule ya khefenju khongge ngilpho ya achi masu ju tele gerde chu gi burden mola financial burden khontirute ma chupda ngachi gi debe charo zeb dalu kholuya layo nalu zini la mi sem shuke me mam bethe no me bala tele alu disuya khon layo thopte te gainfully engaged gainfully se mola so gara gi denlu ani win win situation ni mela kerde gi denlu najin chu gi denlu tele ngachi shungi denlu ya win win situation be ani be ngachi gi goa gi larim nalu thekar yo thobachi nani be japchur be ni la ngachi nas 다 랄루치 ngachara goagi lerim nalu umi 다 사흥다나 버도신 데 날로 라기 이름 레셔도 모스라 데 랄루치 ngachara 마 다 가요 라이 주미에도 랄루치 나 ngachara 진총베기 잘나메도 디즈멜 고agi lerim 주디베 라요치 오면서 랄루치 토림시스 타키리 오메온 감시 라리티 따따 ngachara 로브린 게바 추바 주니바 다디 오메 아니기 라기 이름세 가도 시디기베
톱상 차상소에 가데베서도 고다 다 라이블링가 가들레 돈상가가 던접 제모 미투 모슬라 테로 테 페샤 마음 타와진 디다 티티비기 톱럼드스 레오 마음 베키디 본도마 tinji kagi rasu rutubla na ni kagi sul lasla ngachi khatule di sheche the ti di ani top ni mam ani be mila tebyoda ngachi gi pha layote melu goatep dara cheragira ani ne chemola zodalu sheche ma member chin kholo ilpo di achi masu bete na se ane be ngache da layote me gi panalu khacham yela ani di te khongia datu sense never azep mela kamchibe yogi position and qualification the highway wachin salary mola ilpo di achi masu bera tip mela tele kamchibe primary the elementary job in bachin dinalu nilphodi achi nyusu be omela deboda ngachi gi tonthanga khakuke mi gi di hema da chepda hema khong nilpho di achi nyusu thop di bachin ani tonthanga khakuke da achi anajin sul phemela di ani gi we are very hopeful nas ana lerim gupin komlu shugo tani legül di tüse zodu benala tata tüse zodu gibi pena longa girilu benise lochudam girilu ise di zobe galle de legül judushna benaşı project sayla me mola tana şey legül be zodu be tata tüsam zodu gibi bewigi suichedu tarigi da ne benala ani najil delto da thoten lerim sewa chinde ngachi luchi girilu ngachi gi japchu phiwila te ngachi gi di after that la ani case by case ta be diling ngachi extension e jinil te di ki ani di time di zoshim le bewachi ngachi gi phala timilula khongi regularize bichuni se shuni bena so ani khepen di kho layuk di ata ani top pe jo me bala te dachina charugi khakong be shuwa chinla khepen se la me bala ngachi gi najin dal to da choten lerim gi khepen goma di gachi se wa chin darna ba layu gachi ra cheru nyamnyong go bi gi ra ani theme bala te ani choten ngachi gi najin dal to da choten lerim gi bachin ngachi khon lo lochi da loni ngachi shungi khatule japchu pishim lebe khon lo nyamnyong e top se shunil digi be khongi diwal habi diwadabi yoe top chubgi debe zoni se shuni be 칭한 날로 초대 주고 다시 다르기 미율링 마슈 게데다 라요티 미슬로 지제데 베도스 메주니메다 게데 마이빙 아치라 데 주민 레소엘레셔도 모슬라 CSOs 도 모슬라 텔렌다 non profit organizations 아치라 캡사미 비길레 데레셔도 텔레티즘 베 중나 베르 에드나팔로 다 라요 기 고급 레셔도 비미스나로 다리 고기레림디기 찹디기 베티날바 고급 튜비나라 게데 잠치기 된도베 고와기레림데 조도이베나치 lasla tato sense de ngachi manshu chira gerde nalu vera naila goadi tele na de membe tato sense de gemelu de mabela tebe otalu goa for phama se phamlu najin thugi khonu diwa ke sada information lensa mola goa lensa ka ra khongi pham email pe phamlu ya ngachi chotendola de member chin tatu sense de CSO tele shu ani chulu de ngachi mikpa makela tatu sense 지 아니 나처럼 게르디나로 때 마파트 나부기 고하기 레림 주시나 라이울 행가 기트톤 한가 되지 하고 잡베베 미디기디 펜 토베스메 데보달로 유림베티나로 디마스 나준디스기 티기 레림 주디베 게르디나 포토와 마키미디 치디디 라이우기 니송 모실라 라니 미블리티스나베 테카림치베 게르디기 고바진자 망고바스타니니 가야도 게르디 캡소조 수바진자 캡소조 마수바진 조니니 가야베 보달로 나준 수기티나 버토와 마키와시나 마슈지라 시옵다 지옵나 보다 거점이라는 베도 모스도 다리 디즘기 라이런가 고아주디베 좀메기 고아기 레림 주시나베 라이오 토메스로 니송이 답론스 가도 비고라 tambara ko goa ju du chinga che lengkha da chikha undertaking se ani che sai bene bala te dinalu khonu ganebera ngachi gi khatule chapchu bene ga chu khede la undertaking clauses nalu te kho jinda chugi khonu thopthang gadebe ngilpho namtego khonu leave tisu gadebe jingo ngache layo da lemi chatim disugi goatep dalu layo da lemi chatim gi kolea hinsan sabera khonu goat pe ne bala tezumbe gamchibe ani najinda yo temi gi banalu gamchibe tab ma deuri jumachin kodam paranga che
ngachigi ikchana lube khongi ngachi nandi be ne la te gamchi be ngachigi gachi charo ze matsubachin pha Department of Labor nalu ngachigi refer bebe ngachi najin di dembai bachin najin de lu japchurbe gerba yote me di dembai bachin yote me lu ngachi japchurbe ane be phine si shuni 다도 쓰기 반로 답도 마도 튕가라가 세워진 니동 케지질레 구츠베 보달로 다다로 니데 지기 지조데 모슬라 안숨기 나 켜날로 티숨기 답도 마도 스카도 튕가 나 가이기스는 뚜블라다다 तब मदेव लगु जॉब हॉपिंग से ngचे नजिन सुगी दतो कमिटेड पे लायोची बेनी की मिंदो वाला आने पे दलु यो टेबा सुगी ngचलु दतो अनि कंगेल दी जॉब हॉपिंग दिरा ngचलु लोग आने रशे में से सुनी ला आने पे दा सागुचिना देमतो ते यो सोसना 텐조 आने पे बेमे से सुनी ना दतो चेंसे 지가 저러 게데나 벌라 베베디 비갑슬로 데 게디기 라 튜미다 라유치미 수다 제가 대화 탑에 보달로 다또 나기 수미기 지디디 라요 베리베 듀미스기 임비칼로 라요 튜미스게 지질레 라요 베미디스 때따따 쇼비기니 가이도 와 모슬라 파투 수토스나베 데디나로 라비 밀리즘주 비오저 니기레 데디나로 디와 답주베 베주니기 딜로 캡사이 디와 답주베 존니딜로 다투 야다마레 다리토스나베 라이비 미스 야다마 토키비기 네땅데 주미기 로지르코이 레름 구빈 공기베 디숨기 네땅들 때디기베 노시 회담마 히지라 디즈미 네땅 다토 첸세디 nga치기 루디 마헬라 테 다토 nga기 냠르기 슈도 좀비라 job hopping기 프로블럼 디 유일 nga치 루강일 디보다 nga치 다치 겐자 지 아니 라이오테미 레미 딜링아치 라이올행 바나지베 겐자치 디니 라니기 남딜루 베와칭아치기 다우치 인치미치 다우치기 노티스티 징고페 일라 데 라이오테미기 베루 코요나 몽고세오치 인치미치 다우치기 노티스티 징고 데 라이오 아니 팔라 베미기 베르 다우치기 노티스 소 아니기 다우치기 릴루 아니 겐자나 같이 딘디 조심레 베니디기 아니베 안좀 강gel티 남sam치 마텐세션 지가 저라 레림 같이라 고린 탑디 비루 마파 테와에 게스 템플로 이미칼로 밀로베나마 모슬라 라다 레림스에 같이라 비루 같이 팀플로 고린 탑도 좀베 테롤라루치 타타타 팀플레 타린사 삼종 카이미 모슬라 디즈미나기 유비기 나준디수기 디즈미 라요기 고고베 수기노디 비루 랄루치 다 시르기 강일레 틴디 휴마스메 라루지 데산이기 네탕레 틴디베 휴마스베기 네탕디 수 잡칼유니기 냥카이도 보모슬 이따레 나부기 고와기 레림디 아니 사 탐템미바 가까키고 가틀로에 접수베존이다 고고 가르루 티수베존이딜로 탈롬비갈 알라슬라 nga치기 다치 슈도 좀비 nga치기 고알 다티기 레림디 nga치나 팀폴로 잠치베 멤버가치 옐라 이차 시엘 타시강루 삼종칼루 겔리풀루 텔레펜슬링루 시기 베베 고와기 레림디수 콩게 베데로 유세 슈니비라 데 타시강루 베어친 nga치 타시양치 튼치 센터를 비세 슈니빌라 팔레 케빈 라샤라 주히세 슈니비 데 삼종칼레 베레 베디레일 다칭아기 차르기 슈도 좀빌라 다리기 쭈달루 고와 탱 추도 야실라 데 겔후기 베어치 분탄 콩게 라라사기 사고 유발 아니 사고나 비니일라 데 팀푸다 nga치기 룬초나 베어치 nga치 파로 pnakha ha wangdi disneila ani beoda nga치기 다리기 베오다 탱추 추탐디 nga치기 nga치나기 베라 베이스 슈니빌라 헬라 이사디스게 잡주나 안데르라 단을 도로사세 슈데 팀블룸 좀 베어진 쭉데 레데 딜랭아치라 데디즘게 든종기 좀 베루다 촌딜 마스 톱스기사고 팀블 벤디기 마모니 좀치 소이 데 팀블레 게데베 쟁하바 주유갈레 데 라이츠미 톤디 베로 라이트미 뉴스질레 게베 미오니기 냥카즈메 데데베 제오메가 소티나 발로 든종 추디디메 뉴스 주이 텔렌티스 매셔널 촌딜 타메 할람 데다 뉴스 좀브라 같이 디데베 제오메 데베달로 데게 하 콘플기 주와다 티디베 삽츠미 같이 슈니밀라 단숨기 네톤데 보달 디스카데 제오메 볼 라슬라 ngachi dato chinse goa lerimna de to yo jimigi kangeldi mathense shunibeila pha tashigang lebere la pha hotel da ani disugi layukti kokapti them saradul dida tintipi ngachi ge layo chemi diswe lashabera umese shunibeila thimpu alhak di ngachi layo chemi di dato chinse ngachi ri nyamnyung da thiuda di thimpule chikha jo dalu mam thisi shunibeila
pe zumchi be shwa chi khatsam nga chi puna khana lu be chi nijal hap chi yoi la khon diga theka do layo ra khon shipchi hap chi gira thop chi se shuni bin te fencing lu bere de bere la da quinsel na in re chachi cover che be la job seeker di mam jobs do se la so goa gi be da lu nga chi gi anzum be kepen de jumela te layo chimi da chimi be nga che sa go china bambe de zumbi gi kepen de do se shuni yes tangani rig de dibe na lerim gupil lerob dushune ta nagi lerim gupil komgi sundo zumbe wajin job 2 million de layo jobs layo 2 million de layo mambe du sevigi de ta lojure de sunde de tarigi ne tang da jib doj wajin de layo 2 million tukchu de china layo de 렌디베 피날레 사고날 라야 토미도 숨주디 칠미보도 숨주디 하줄리 베보달로디 아니니 다치나기 숨미다 다리기 네탕 샤미 다마튼 좀 베지 디치나기 갔습니다. 나스 다리 콘숨주 테커 라요 톱데 콘숨주데 질하 리미디 요테 바 랄루츠기 베어친 테커 요테니 멤버 코라 인터뷰 베 레줌 베 따치 베니기 데노 코 제미가라기 토디 토첩진나레 나발레 콩기 인터뷰 베 텔레 콩기 담 카첩니나 데벤디기 다리 테커 숨주 라요테 축치랍다 코 숨주디 kachiya mathowa lisi se menla khongi mingthoya ani ngache kho yotemi kho chuni wainla so khong gara gi thochapjin nalu nabolebe beochin kho interview be te khoya damkha dup jong se chuni nas ta chi mabat ani legul di da lerim di nalu lejme chama to go doj bosh koda di lejme chugo koda chuni tin lu daringa chi la ko samshna na pedo mostan bodal 다 라루치 다리기 레림디 구타마 고디웨 보마 발라루기 헤멜레 센스 임도즈 보진 다 콩기 아니 고아기 레림날로 참마토니들로 토끼 림바디까지 비비나 텔레 디스메스나 라이브 지미기 레디디스기에 고아기 레림 주디기베 코르기 레집디스 라비미스 톱스니기들로 림바지까지 비비나 디치나이 같을 수나서 lasla ngachiki goa di godin thabi capsule ngachiki mide daji disnalu peni yesujini la chabda bini la te goa di bewachin gate benina sago bewachin gate ina tari bewachin nam ina diche disugara ngachiki mide daji nalu chabda bini yesujini la di natini le goa na chamato migi re de yubachin ngachiki khongi online registration chi bini la khora in person be jumengo se shunibe online dinga chigi hapta chi da ni gi hemalera gutsuni la de diki kapsu nga chigi khongi chenji hotela kher angchi te khongi mobile number de le khongi she in gi chechi la animchi limila de di member la di na nga khongi register thoki be matsure khemi se shunibe la nga chi goa baby kapsu walk in se mo thanta sara gender re khemi la nga chi dinga thoki be ni se shunibe la yes ji tare nabugi lerimta yu sagonal youtube gi tigabdal lejimbar hakoi pinal ungshnabe layob chimisugi laluchi khachito to joji pinal dam khachaba laluchi rimbare chagub doj bawachin ats lejime dam khachab doj bawaj konle thore lembashnabe du da chudogonme telani nimchigi lerimnale jidi godai lerimjido ba mosla anina bodalo dinalu chamatome kadibra themogola godai lerimna chamatome di churuyu chuwa omigi teta lerimnalu chamatome sugira minalu chamatogovina dini keba chidi bebinala ke chidi mi se shindibi langa chi toba dadi compulsory se zozoe mi se shindibi la tenga chi ki lerimdi nimchi ki lerimbera pidi se shindibi la dinalu nga chi yutimi yutsemi te pham diso gara tobalera dato sinse di tobalera jei se shindibi la ko dina chamato ko pe nambe se me khachi se shindibi la dinalu nga chi ki goa tate se la nga chi ki ya layol henga mo la soda chonle da layol henga gi dato nga chi ki khatule lerim cham gachi gachira cham di ga di kole matutu be hisa sabe nga chira gi lerim gopendi sugi bera phini la goa tate phini dina teni le nga chi ki job portal se la me mo la MIS se la me ani na lu khon de so thoki bego ba la nga chi layu ko ba chin ani thoki bethangi nga chira phage IT ra jindira khon dina jimi disu thoki mabi ba chin tigara thoki bedi thoki pejini se te khefindi la shara yelo towal re ji ma chin dile 다 주랑아나 레림 구빈 레르도 주고 다 날파기 레림치가 주고 나서 날파비어진 당치기 고아디 펜토줌 임 ngachigi shechibala te alutisu tele yotemi
the pham garo lu phento im shene digi the tempo lu cham chi member the Dzongkha lalu chi na nga chi he ma chu bai la ani na lu nga chi yenla gi chang da nga chi na tempo gi chang ga ra cha ging di san them the khalu go he ma chu min na lu go da te pe chu pe ani cha ging ni in si shu Las kadishi dari nga chira layu zoda chongle da layu lenga da henga gi media da dari sap ju go ni digi da data to be tinsu la ha chame intervention hema be wa chi layu lenga ime dari be wa chin zoda chongle da layu lenga ime la da ani lenga digi ulu te da nga chira najun layu te chuni gi te da reore ki layu chusu gi sago ma to layu chimi kaina ngoma shiba dimi su gi tadin lu be shinawe goa se wi gi lerim chi chi be tenale lerim ekhani be zoshnabe te yupchini ma to sarigi lo te layu de te wi ni sungda te tingi nalu te koda pego bi misu pe telen te ni magi te ta to zashne tenalu layu tu misu khatule layu yumidisu koga pyushnabe te tenalu te sagonal ra te layu tobigi netan de su shabe yubigi lojire koi ani bulletin dibe najun disugi tato tsugi panalu layu chuni gi redere yu dadima subachin taringa chi lerim di zidib doj boji ani goa se wi lerim di te da dam khan ashnabe rangi tude da chidibe rangi lode da chidibe layu toni koga zonigi te yubab chi layu zoda sonle da layu hengagi zodibedu tinalu dam khachabde karchana tewa 다 레디 행가디다 지가로 대화 탑디 가지 않아 슈닐라 데림지나메라 인스남 가르치 마저르 미세기 라라 소스기 초겐기 토봉의 갱카수 더 롱간을로 초겐 주니기 고갑디 사실에게 매도 디월학디 마저르 개갑로 차 주니기 고갑 잠치 톱다 디 촐라 마담법에 초르난기 돌래 갱카 르붐베 박디 잠도와 튕걸 렌도사 지초시비자 투 렌도사 소겐주니 두체 렌도사 지초시비자 투 렌도사 소겐주니 두체 jamni rendo chewa jungi penka judo jingi zombe donse bigi shimba taka sungi mami yente jingi shio dubi na jen pomo rame namta tole zogen rawa chisho dam karangi chapsho zogen juni rendo Jenten zoten bidem mogichi Rauten jab kachu
chamni rendo chi to ji bi za tu rajin gen ku gechen to na dam chi to le to gen tu ni rendo rangi to gen rawa hasam nam da to le pen to jengi demo shashin jengi mingom dam karangi japsho to genju ni rendo dam karangi japsho to genju ni rendo Drugi yento timgi dinsagi setabe mena zerang Dzongkha timgi dinsalo zedungda nganglam drungka timgi dinsalo deyo dele yento timdinlo mitop goben kom sambeka timgi dinsalo chimsugi sato su yeseme debiole dumi khetse de metsugi ransui shuikzu khachu iksetsu da dag gongi timdin chu nalo chida nibegi jise chutamgi nangke chu na seme khaselgi telo lekorni sumni chige chi dinda sumni duge ni tole tewa thapnida yana loting khajang eygelson@judiciary.gov.bt nalu sina seme Sovi lengagi kya kaptayu meba Sovi shabda sur lekchuruk bedo yobda di nasi chibdi nubgi Tokyo da menchugi kasesu nyeden be sha tablu logrik rimlugi tole Tokyo beni gotsu di yoble dumi yongi menchu na Sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngotu lakher yan tsogyun dapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjun nasi shuwa bewime inroya ngota yikcha mebi nubtsuya Sovi shabdo su chotudira pyong se shuwime de mimangi Sovi lenkagi lerimde lu japchor ganda zina sevi södep shuwime Sherik tar dikzel kompel lenga ki seda bemina lobdi ni ton kechi sum loi denlo zugla shirim jane gi denlo login program satong jikja chuchi de chi yesema jilo ni ton kechi ni loi na lo dumi gehap nangke da chikhale lobrim chuni ba ta kemi tsugi www.citizenservices.gov.bt gi tolo jida ni be jise dula kechi gi nangke juisu sunas imda Delta Education nalu jojimle application for scholarship link nalu epgo sema iru nobim chunipe nalu lokdira hammi imbachin kokap map imda kasilgi delno www.education.gov.bt nalu tewa tapna sema gelpojing sechu sokchungi seda bemina lotar sechu de jida nipe jise ngale dinche nani sema nim sumgi sechu ikap mimanglu kunchamsu jeha nani immase guri tondrelda guru tsengegi wang nang tole de nani sema di ikap jele sugi zakhangda shemi tsongkangsu sude yebachin jidin ge sum duji ni ge da jidin ni ge jini duni gi tolu dewa tapna sema Nilam nalum nikawi semgi charu chemena mitom zombi bulu nigi mika hinka chelebe chulale Namra beru sagate joru cheni Dugingen to timgi dinsagi seta bemina pelden dubi dangtim lende khongle dangtim chemi chapin sugi denlu mikdi nichil henka da chiga jetin bedi seji da dewi nichuk shagi denlu nichil henka le dangtim lendi denlu judiciary escrow account cd chidep ang ni leko gegu ni leko sumchenma lalin thabgo be chijuk be yeb ma se tengsang ge khoi duse da thi yongdel ge ringluk tho sinchong thabgo ke chewle den sangta
da QR code rimluk re dele chedung chulu twini da rimluk thole ni chikap parlok screenshot chedung lu tego se ime thekar du ni changbe chumi chugi jorta di dele chedung lu tego be chajuk se yep shindu chida nibi chise chile go zu dele mingum chugi seda da thi lalen thap go se ime khasel ge den lu din ni du ni gule korginalu dewa thapna se ime samchi Dzongkha sanga chelingkeo e GTA le kelo sumchu sogu thade o positive bemi ngom dibya kala sanyasi di khedo map thedi yeble khedo chapchu ni mato menchi gi thapshi shin kane yamible jansim chewi dumi kelo khechi chi le ngapchu nga ge bana bewi kha thade o positive bemi chugi khedo gi shendep na kadin chana se shuwa beu ime khedo shendep na de yemi chugi chi din du chi du ge ni da chi din du chi gu din ni ginalu dewa zena se shuwa beu ime BDD lede gi setup bemina chida nibi chise chusule jagar doji denlu nekur khini imle khasil ge denlu chi din sum ji din ji da din ge sum ge du nalu dewa zena se ime Geljung Jiuk Lenzugi Seta Bemina Chilo Nitong Kechi Sumloi King Scholarship Semi Lobner Doram Gi Kole Seta Beu Shindu Lobner Doram Di Dumi Gakap Nankudab Chikale Lobrim Chuniba Tar Kemi Chulu Nani Se Ime Lobner Doram Di Gi Thole Najin Tsugi Maung Goti Bitinlu Dadi Tsudi Jiuk Lenzo Nalu Chorup Jenbe Chaishu Tsutablu Ime Khasal Gi Denlu Geljung Jiuk Lenzogi Yongdel Chargo Nalu Zina Se Ime Duksergi lungtengi seda bemina nindang chujugi ring namdui thole nekur jimi tsulu jabtosu gawaya dabbe pise tentoto shule loge ganiya mepe samba sototo chungtablu mikti nyamnyong chengi neshe chammi yeble diyang sanga ki chekor go dangpa nasa pelden jafu dang duptup gechu sashibagi jafu jeni tele pakpa ludupki densa lochok pelri dang shenyang Sangye ki ringse sachen madosu jeni ki lerim yepta dizombe ajanta da ilori jafu sopema mani karan sachu tele ne jewe shoka Taj Mahal Mumbai dan Delhi chomsong naluya kini lerim yeble jeni tudu yimitsugi ji dun nga gesum gu du nalu dewa tapna seme Dujan lagi chantongi lerim sidi bishumi karalu logdira kilibenjo ki kuzam se shuni de chika janda chukanale netsu chudin su shuke tambarat netsu sodun chuka gedu tom gete sagudan churu atara tomchi töndi hyeble de tom tika dümitsu dubji tabdi dödo yubime Ziranglu misetsugi oshta semete shamugi labe di hombab ototoso soditu. Tanetsukasel chuka gedu tomgi sagu nalute churu atara tomchi töndebete taribeuda dünta ni lando hipimbe te tegibe tom dikha dümitsu te dobji tabdira dödo yupimbe. Nahi chuka Dzongkha nalute midesagi chimtsunare pa tom tönyebi nyeju ka nga hyo yupimbe. Domdi yachiru atara Dzongkha gi chikhale pha sathungi riksu shamida tolha komiso sawa wondo yebime maji tari domdi gi mida simche cholo nepki yebini jumiro mitsugi bawachin kholu nyen kha bomber du sishi भैया 3 बार आने सा भालू 나루 돔디 치루 아따라오메 디기베 ngache chachap dobje tabdira deobe पूरा हमनी का डर लग जैसे यहाँ बागों में अशुभ नाम शरत हमारे लेकिन साथ में निम्नम शरण में था तुम जगह से भाप फॉरेस्ट रिपोर्ट है कि रिपोर्ट क्या बता फॉरेस्ट में रहते चलो
당아처라 저번에는 뭐 출로들 너무 세면도 다 미코는 잘라가는 게 있는데 가져 버르중이 야탕질에 좀 매대나 맞다 출고 할로 되는 후에 출고자 주든 제가 고치 마 돌아가는 모습 앞이라 좀 하면 돈들이 잘라라 거기 두바데라 디시아나야 와 아발랑이 계자기 페프라 사 달라나마 베트박 날마 마야선 주주 주닐레 도르코나 어 달라나베 제 나네베 와나 저기 페티 수프라 거기 쭉 야야 바바바바 거 칼라바 파다수 잡잡삽 춘주 도가 추정나 추정 안 해버려 Gedogi naksal gopin sogi lamina tari khongi khathole ne tangde ta tok bedo yep iro khongi khathole tomde te cholera sani jinchi kha ki nida yachin temme bezoni gi thapshi so lalin thapmisube seime te gopin sogi ki mina tari thomgi sagona lu rida simchen chechera themideya mitsugi toiri ta jiwi chani so leshum bezin jong ma thapni digi imbeshi chi Debiole gopin sogi mitsulu rida simchen suka ko bachin chani so leshum bezin jong thapnida Dzongkha gi shikhale ba satungi riksu pungsha ni le zemgo pelap yopi janda ne sigitun lo kilidem gi nishbu in Jemga gompon lote khatsa choba chusipcha da chuchi de chikhale nase mekin chumidige nase ekar ngabja lapchi chiyo pimba te gompon de jemga thumkhale kilometer chuni gi sakhalu me tari nase gopinda te supte tele taka sumgi mamida sanegi kyalomba tsugi midi sedibitu te nase gopin tsugi lamina nase mekinde te sotin gi sagu chinale chunjumzum chitu seshechi inru te mekinde le tendibe mi tsesulut ne bachabi bi ni jutif mebime daganalu te shinla be mi tsugi talepa te tyenkyu chonre thamnigi tönle te chonla mebe chagi di la mingo nimbe de Dzongkha dakchungi te daganagi shingla be mi tsugi tenle tembuka ja chomkalu te Dzongkha chi kopchini degi imbe te Dzongkha sanam gopingi lamina te Dzongkha tile tendibe daganagi shinla be mi tsugi te chonla matobegi kangilde senilu pen thong sishechi Gyakab nankyu gi shinla bemi sulu chongla mathobe kangi de thendere yepeme te daga na lu shinla bemi sugi denle nahi daga pela lube thunke chongsi sago chi gop chimi de gi tab de to tujudi du di zumbe netan de henkera lishum joni gi denle gesa lube doru chongka chi gop chi di yepta chongka de na ranjing gi chuse da shinre cho chongse sago ni be yepeme te daga na lu shinla bemi sugila mina Dzongkha dile ten khon lu pen bomb bera thong si shechi अब यो जति पनि अब दागन जङ्खाको प्रोडक्टहरु चाहिँ हेमाबेवाची कोपिदा एमछुचिदी थ्युङ्क्युचु चोङमछुबी काङि थ्युनि इरु तालेबा थ्युङ्क्युचु तबमादिउ कनेमेबा चोङछुबी रेवायु ठुलो ठुलो आशा राखेको छौँ हामीले te Dzongkha di ya za sangchi gi khon re nyen kha chu bak di jingchong thapni emda khong gi labina lago chu le jumbera jowi rewa yu se eme mawang dilu chong be deiba tele dari be udagi ngachilu gyok ki agriculture ki bai na lugo kap chi do se ko kap len ta la be ngachina go kap len be hui se shunila placement di population du la te future naga lejum jo se rewa di la imadi ngachira gi bodalu di marketing problem nam simi this kala example be chini chili gi ikanale tim ikanalu no be ngachira somdalu di phale no dollar gong mai mel tile pa somda ngachi gi gong dizunbera mambera chongobela deda market na hibdalu di lalu indian gi hibmela di indian gi di price low be bodalu di ngachi gi sale bin di ngachi gi problem bomber themis junila te timpulu Dzongkha chi gop chi go be migil chip de daga na gi ranjing gi thenki chu kompel tan thaplu mig di ime Dzongkha di gi nangkyu gi thenki chu cham chi ma to nandin be yu be thenki chu mi choni ime achi magi de group pe magi collection be se chadomo te nagi na beongale tanga chi gi na di ta maligi import be mi de kara achi na mix me bela consumer lo choice sang chi twini la te ta pure be local be taga na gi ji ko bachin tanga chi na sales outlet be beongse ta nagi sales outlet ki retailer cham chi me machina wholesaler be te kogi chimile te nalu ko bachin nale tam te koroi chongbe ta anzum ben de ta magi ta marketing achari issue thendi mi sani gi shop me be ga se te to to ding achim
trial marketing zum che be do se shuni Tida chikha sanam nyamle chonde le khungi ya chongkha digi din le dausum giri khanla chu tapni le ya chabe ditu chanda ni sigi den lo devika pradhan gi dulin be mine sudi namgi demagi ni jubeo I dugi lobre chunju da te tagjib chokdegi chuluni to kechi nigi lobrim ge bada chunibi chunjugi te dubre cho dari set up yopi te lobrim chunibi gi cherigi chosenda ogen ribi june lobrat le rigze lamugi te ku jacha gebchu cha kuda te cha nga thobdebe ang tamba theno te tele chonri gi nalo depsi lobra chewi nale te pema wanchugi ku jacha gupchu da cha nga thobdebe ang tamba thyo pemba de zumbe te narigi chosenda mutita jinrim lobra komale jamya kinle pe madate ugen ribi june lobra le ude demagi te ku jacha gebchu cha kuda cha kechi ngare thobdebe ang tamba thyo pemba te nai chunju nale te ta kyumigi cheji de shin hidap chebda jacha tu malamchi ge yasen son de hybe imbe te te nai gyakab nang gi tinrim lobra koma gebchu cha shigi nale te lobchu ton ta chusu da jibja gupchu ge tokyo besale kon lobchu ton ta chusu da te sumja tunchi ten sumgi chunju ke yebe imbe te keik da lamsergi te lobrim chuni bi ge nale taksho sumchara takchi lobra tewi nale imda kille game gi te ku jacha gebchu cha nga da cha tunchi ten nga thobde be ang tamba theno tele lobrim gebe gi te chunju gi nale ang tamba de wamro dirim lobda omale te pema zam gi ku jacha gupchu ko shida cha chob ge thobde be thön yopimba chiranglu te mise chugi hemelo takpa chinalu te sanamda gonor gi thönke chugi modowa te oyster semi shamugi la bedeve te ombab ototo so chudi yopimba te chonlam lejum yebegi kalu te goy ototo thomida geo sanam jake yiksangye te japchur chu bedo yoble mise chugi shamugi la benilu tande kedo yopimba dariki ko ta geok na chamchira te oyster shamugi la bemi mise sumchu de chi hyobda te koncha chapgi tele gegi shamugi la de sonrigi tenlu bewime thorim shise tha khumi lo sumchu lami tepak chamla kaigi chilongi tong nishule oyster shamugi la beni kutsunu te tepak di khorei shamutsuna chulusa thondo yobda desuya tau cheda ngi la yobime te gothulu kogi shamui la de suma chushu shipchube gotsuyuru dari chushu tontal hapchu yobime te shamugi la beni nekabdi khora thorim lobdana debikap thobno Because of the good market, that Chonlam lejum yeble gatsukechi hema lacha gendi bemigi dubdeya lejum thei dare shamu chusho toncha lapchi from the beginning, that gave a good yield. te tambu thomkalu khogi shamu gode kemi leshachira yobda shamu keji kalu ultam sumjari thobdo yebime If I find a hemozumbe chonlam lejum thop chuwajin ngagi shamu keji toncha labre tenchunimme dichu gara konchedi ngaragi nodu zumbe thop chuwajin nitam bumsum dechi thopni ime te shule tepagi shamui laadi chusho toncha dhul hapchigi yarsen beni laku tido yebime te geogna shamui la bemidi tepagi madowa shemi gedechi yadu ngachigi shamu nande thabdera dunu dibyola jungi japchu nande ngachigi shamu la chu go chuchi rasha da phasha chu bedabe thobru shamu chu mithobe अरू सबै भयो te geog sonam chaki isagi misesulu shamui sonda sotungi chache dele keriki chapju supchimi me te shipsulba tsugi nyeju da chibashin oyster semi shamudigi sukhamlu pento lashara yubime chanda nesulgi tunlu tsirangle pema chawangi nyeju di phubagi tulenbewi New Zealand gi chancho sani nalutit namshi choda theni imbete ngenta pe mida tundibete sani tisuna loburgi neta imbe seda pedito te dajugi nyeju seda chiwachente chancho kato loburgi shaptop chimi kopen tsugi te tarile kotsudi sani ditsukit nalute chap hemada madobe chabonse ngenda peno Nyenda disuya zapim giche Auckland Thompsona churi thembi shube yepeme te churi dina mi jilu shikenda de chimton thalechi de meptan yepeme da jutsu gi nyenshu da thibachin darura chapshu be chapni imbe ngenta be yeple Thompso dina nekin hinkera junism chi du se ime te Auckland lu yebe lobra tsukara shume zal hapchunse kodam di yepeme
Tele Auckland gi namru thana zapim gi chele mi jale chi di tholi di yepta namru thana churi lenin sungi denlo jem gi pheche da pam su dadi chap di yepime di da chika churi gi nin khachi su be yubi sane na dumi su ya sane jen kha jo chop be du se lab yepime di zumbe thomcho yi chagi du chim dinchu din mi du ma tu be seda be di mi chu ju ma chu ba janu tele jemi thunkin sumja chop ge ya nin khachi su yeb be seda benu Chanda nisigi denlo namgi demagi ninju piu in. Nesu janda shusau da chikhalu te zodin su lokcha chi shuken. Chukha gedu chomgi sagu nalu te churu atara tomchi tundi hyuble te chom dikha tumitsu druvji tabdira tuido yupimban. Zirang lufmisi tsugi oyster seme te shamugi labe de hombab otu tusu sudito. Choti di bete namsangi ge kole shuwa jinte naba kya khab nalu samu atsiri puni sumchi yobbe imbe dile kya khab ge te nubda chan khatu gi sane lalu chinalu luma shube puni sumchi tu sembe de dile tnase da jitsia kya khab nalu te masu chi samu pudi be nubda te chan khatu gi sane tsunalu bewa jinte chap samzimle chamni sumchi yobbe nyenta bedi tu choti di bete naba da nase gi sakar sangi shuke Naba randa chuni vi se chuchi te za publu saka tuju ngemle tujingi suchu pini sukmato jenten sun saab jeni da rabne beni kone saab kyuni iksa tsi turen beni chim saabi nalu juni chim to kabni da dyuni poni nyen chabni tenre zini tsonla saab gotsuni skanya bemitu be te khandru chilam tu khole nubjanda yan chale chaada nima chusi chuchi da te karma sumchu so dunle bewa chen te tu khol da yan cha nichara le chanshar khatulu popim be Telet naatse randa chuni bitse chuni te zapasa lo saka chojo ngemle lotar tuyogi sucho fini sukmato jenten sun saab jeni da rabne beni kone saab kyuni rigne itzi labni iksa tsiyo tuyonen beni chim saabi naru zuni nyenchamni da tenri tsini tsonla saab ko tsuni sukanya bemeto be te khandrugi chulam tuyo koda hyancha nichara le chansha da nima chusi chi da karma chusu le bewachen tuyo kole chanda te hyancha le shakatulu popim be Janda chukana le nesi chuden da nam zangin te sakar sangin su te chibe janda shu se nale mat nawa gi nam zangin da mima sera tile lerim gi nalu te sanam gi lalu zenshu keni da tile te sanam gi tunke disu chonre lejumbe tab tsuni gi tenlu sanam lenka gi te lerim su kadebera samdi yub ina gi kole chudur gi lerim chi janda shu os shuni kari chayala. Majara misegi rara sosugi chogengi tobongda genkasu ta longanalu chogen chunigi gokabdi sajilege medo diwal hakdi majara gyakablu cha shunigi gokab zamchi topda di thola matamba be chornangi tole genka shubumbe bagdi jamato wa tyongol Rendosa, chitso jibitsa tu. Rendosa, togen juni du
kachamni rendo chewa shungi penka juto chengi tsompe tonse bigi shimba taka sungi mami yente chengi shio dubi na shen pomo rame namta tole tsogen rawa chesho dam karangi chapsho tsogen chuni rendo Jenten totem bidem ngogi chi Rauten jab kachu videm ngogi chi Yage tablo ke bidem ngogi chi Tanse tawazu videm ngogi chi Dam kachamni rendo Jibitatu Rajin Genku Gechen Tona Tamti Tole Zogen Tuni Rendo Rangi Zogen Rawa Rasam Namta Tole Pento Jengi Demo Shashin Jengi Mingom Dam Karangi Japsho Drugi yento timgi dinsagi seta bemena zerang Dzongkha timgi dinsalo zedungda nganglam drungka timgi dinsalo deyo dele yento timdinlo mitop gopen kom sambeka timgi dinsalo chimsugi sato su yeseme debyole dumi ketse de metsugi ransui shuikzu kachu iksetsu da dak gongi timdinsu nalo chida nibegi jise chutamgi nanke tsu naseme kaselgi telo lekorni sumni chige chi dinda sumni duge ni thole tawa thapnida yana loting khajang eygelson@judiciary.gov.bt nalu sina seme Sovi lengagi kya kapta yumeba sovi shabda so lecture bedo yobda di nase chipdi nöbgi Tokyo da menchugi kasesu nyeden be sha tablo logrik rimlugi tole Tokyo beni gotsu di yoble dumi yongi menchuna sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngotor lakher yan tsogun tapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjena se shuwa bewime inroe ngota yikcha mebi nöbtsuya sovi shabto so chotudira pyong se shuime de mimangi sovi lenkagi lerim de lujapchor ganda zina se wi södep shuime Bhutan jakar yuzong di tirap chudubi na duchen ngawa chugegi tonse Künken pima karbogi yonzin ngagi onchugi lunten da ti labja kapji phudi tato zong yusi sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano zongji di shacho zongka tsugi tenlu sunchobgi tewachi imbika miwa dugel tamba gongsa uge wanchu chogi junechi in zongji di na yamtsen chengi khecho chibdi desi tirab jiba gesi tenzi rabgegi chilo chitong turja gepchu cha sumlu zong saje namda de sane dikha chukyumbi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya zongi julu nyamtsen cheto tobe jeni yop in zongji digi tsenlu yugel zong ze shugomidi chilo chitong dunja chuji techika Büyümada soyulgi machenji bomtalu temda pelden dubi chuchongi tudan nivaletin male gekap tobagi matse deletsu büyüma dulu wani mep sondi yöbleten ime
Tare zongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan zongkha dachongi sattewabe chudo yubika chiri druge khabda lakbardu pomta dejibi mise tsugi tenlu cha tsesegi ten tso jibe zitong kido yub in. Drumi sunamchin kara luku zambo seshuge. Ta nga chara kara rara susu gi sem khalu no di yumi gi tokpa. Rara susu gi sem khalu cha di yumi gi te tokpa di soye. Te khali tundi gi be. Te sungob de kanwa kha che se. Te zumbe rangi sem gi dedu gi zo majaba be shimdalu. Khali tundi gi be. Te tigi khebar chi zoni gi tunlu. Dentam sewe gi. Te trambigi tam shini gi lerimchi imigi nalu te tarigi tunsendi be wachin tanga jara gekhab gi sanam gi thunke yada te tani gi ulu te chodur gi lerimchi phini se shuni la te karagi makemmi te gekhab gi peljur siru dai te zumbe satung rango rando zob doch bo wachin tablam leshe bigi nale kha chesho te da chipdi kachimo so wachin tanga jara sanam gi te thunke yada tani di tanga jara drulo malu te besubigi te chudube yu te besugi sago yu te tibe tendi be ti nalafata te ngachara sanamgi thunke desu te lochiwa lochi te kadebe yadata ne gi chajida lerim te tatolera kadebe samdigi be yoko tatola kadebe bedoga ikulebe beshimdalu te mimangi tokbada te ngache nalebe beshimdalu te tisu lerim chi didigbe phini se shunila te tigi tenlu te sanam thenka nalu te chala nami te sanam chojin gopin te namge thile yu se shuni te tezumbera sanam chondel da yamle legul gi gopin te leki tenzi te ngara ikujumbe yu se shunila tari nangi gi te ta nam siolu mazibalu te chen nami dulu ga soche se shuni ta tambara ta tiwa na lebe shudablu chbo wachin tang nabugi ta nebe ta ngachara yugo na lafalu te takor bechen bebeodalu te tare sanamba disugi kongi la bethang da te sanam disu sanam pasugi netang chi kadebe yoka hanik chilebe gutsuna asala las lerim zimi karalu kuzambo se shuni da chikalu te zumbe hakbardu na duk chanda lezin lo te zumgi kokop na midlu kadin che se shuni la ta achigi sanam gi legul da tidigi be tenga chira ma yugol namar jumigi te tronsep nafa jumigi sanam jake sanam pagi mise disugi la betang di hemada chepta di tenga chira gi anibe jewdalu di namsame jurche yasono se shuni la te ka chapsa wachin tanga chira gi te nabugi mapa ni te tenga chira chira juk chanda lezingi nesu naba tenedo la mise disugi sanam gi la kadebe bedega tizumbe kongi ombab karibe zodega te chichigi tole la bedigi be te sesegi rigdisu namasame ja chetabe tsukti be la bedi tizumbe shindegi tole be te kongi ja chetelebe tenga chiragi gonse toyigi shinde chebe ochinde avocado lo tizumbe dragon fruit lo semse namasame gontobigi ani shindegi rigina tise kongi te himada chepta namasame ja chetabe tsukti be la discipline lejimere besa tom message ni bin lasla ta na legal gopin luchi ta tanga chara lorin chara te ta nabu na chendi beru jae te zumbe te sanam thenka gi gopin chendi besa chiro te karagi te ta chaji yu te nankyo gi thungge disu te yajata ni se yu gi te chaji di hemalera te yu se te tebra shele tebra sumila ta tarebe wachin sanam thungge yajata ni gi chaji gi nerim di to nese katul hydio ka ani chila las tambara ni lerim simi tumi karalu kusampus shuir ta to ngachigi nagi sundu zumbe te mashi nimale chashi machi namgyungi tsese nas tela shinde disu kompetan gi lerim titibelo leshe asisi shunila ta ni dubde ngachi ta namsami bombe tema sudiberu
데 더도 해마다 치우다 다 레셔 같이 레시미 할수 있으니라 데 어찌기 더도 남 균기 최세기 아니 같이 서비션시 몰라 이 아니 더도 같이 아니 네스 베슈어진 자자 갭주되지 휴디 두스니라 다 해마그라친 남 균기 최세 자샤 남서비 마베 유스니 다 자샤 갭줄학대비 안에 휴디 다니 태갈루 내가 지기 송절기 커둘레 공별 bombe 조도스 주닐라 마. 다 다리나바 님마 메비기 마치기 다 송절기 고갑에 레셔라 텐도. 다 디낭글레 내가 지기 카치슈라 데 해마베어 지는 지기 아니 시즈칸. 아니수 다 송절 bombe 안에 배워진다 같이 시즈칸수 카체. 다니 시즈칸수에 지기 종합 팀 태갈루 다나 제베 주어진 같이 시즈칸 bomb 숨대지디 할람 같이 잡 사디 유스니라 다 가테다 가테 이나 원디 델레 컬링 델레 몽거라 아니 수나 같이 FCB기 아니 FCBL 기베베 데 공기베 아니 공지탑데 아니 유스니 다 디더 다 두로 날레 파다 수가 지기 아니 섬시 다가나루 데 두치로는 잡니기 아니 유스니 다 시즈칸에 레셔라 텐도 데 디나레 같이 다 같이 내가 지기 아니 선남 송절기 디나로 같이 취종답니기 아니 수에 다 같이 엑스포트 패실리티 센터스 아니 수에 다 잡니기 레름지도 수니라 라슬라 다나 아니 저가 공 담아 슈겔라티 다리 다 나루지 다 당아치 선남다 데기 콜레지 데 로랍베보달로 아타라데 다 유칼라팔로 라베 메수기 티칼로 때 답마디우디라 라코빈베 때다 답마디우 콜레테 데헤테다 신추 말라미기 강에 때 다랑기 토디수 때 리다셈지기 칼레마토비기 예 네든디 수라트민베 대수 혐의 강에 베로 도도 나치기 때다 미디수다 데와 탑데베로에 때때 강에 대수 도레록드라 대수 미산트라 때베 통민벨라 아니 수기 강에 대수 도도 세마수보요가 단나라 파타보와진 카데베차지요가 아니치라 라스 아니 테커도 렌베슈도 치베와친 나기소미디 투덴 세션이베 마치 지디 리다셈치기 칼레 토마토비기 강엘 데 앙니바디 데 추말라미기 신추말라미기 강일디 데 도도가 지기 마방아 지기 레길디수 삼달로 가디 타타 아니디수 강일 세니기베 레길디 삼디 인드르베로 도도가 지기 토나베와친 데 아니니디 major problem 강이 같이도 뭔가 집에서 지디 있으시니베 데데 아니 신축이티가 협달로 데 자철레 배워진 마치르기 기합나로 또 신축이 찹세디 배워진 자셔 숨줄 라말라치 되지 가지기 아니 찹디 있으시니베 데나라 발로 돌아 입지 자셔 딘주 되지 가지기 데데 미글 두고 페이 데데 가찹세 와친 신축이 가지기 레귤 잠베 라베오들로 남스메 아니 망일 bombe joigi chala ani legalchi mal ani bendigi te toto ngachiragi jungli berude tizumbe te toram bemigi legal disle berude te mangil borche toto be matobli tendigi be te ani kangil di yese shunbe indere beru ngachi nal holo te ngachigi toram bemigi kongi legal slo chiga lojilapti te kade tata tato chaji chunyiminale shinchugi 강일 세니디 카치토토 주치베르 데 차지 주스비날로 가지기 토토 차지 자밍아 유미디 갈레 데 슌추기 강일 세니디 데벨시티 있으시니베 디즘베 아니 리다셈치 칼레베 와친 데 가지기 십셀지 베타브달로 입징아 지기 미세디수기 로타르신토 자샤 캐칭알레 숨치기 바날로 가지기 로토디스 셈치기 칼루 쇼멜라 데 아니보다 남스메니 종기 범치인베 팀데 텐디베가 지기 지 롱어 쭈타데 지기 해말롱어 지기 아니 롬미기 탑 고니기 레길 삼디기 베입지 할람 찹디 위에서 신데 데 디줄레로 중기달 롬미기 탑기 데셈지 열지 고미트베세 데베가 지기 뉴진 베올레 텐디기베 데날팔롱어 지기 디주기로나로 짝 아니 마치기 짝기기로 인기나 베오친 친 링크 펜싱 슬람네 데아니 중레로 망일 버체토도 비나디 도동아지 모탑 좀집에 망일 베오친 입지 붐
사야 직접 갭줄 라마라 치톱디 디기 nga치기 킬로미터기 티칼로 찌자바지 킬로미터 자다 찌앙아 데치 라마라 찌nga치기 아니 체인링 펜싱 시스템이 차지하는 미삼지 소 아니기 안수기 레귤딩 nga치기 라베디 조잉알이 아니 강일디 아치 마법 종 세션 라슬라타 나루라치 독바 아니 세다게라타 로메기 라오기 티가 휩달루 테유지 할람 가테 찹소노 인디베서 지로에다 다레나바 데다 미기 칼링인디 따로에 데다 로메 라오기 디테 셈칠라루치 테 까라미스베세 테 티기남사메치 펜 bombe라에 토마스ubzumbe 수미도 안에 베베오달루 세조 마헤즈브치 데다 로메 라올루 타 로메 라오기 할람치 찹소달루 테 다루라 테수소디기베 데다 타치날레 슈도즘베라 데다 짜기 예 자미즘베 고니기 차시베보달루 헤마 로메 라오츠비기 갑루 십서다 데좀제 레좀지 마집좀지베 소니기 네메도 아니기 콜레 토코칠세나 마파니 십슬 마베디 멜 하루 제미 게합 치칼라바 베오친디 티 레주메라 펜토베스 슈니베 지딩아 지기 십슬 베타우달루 로미기 로디기 펜 마토미기 좀신 옴바랑 아치레 마사남기 라베미디스기 로미기 로디 레줌베 단지마베기 안치 메시 슈니베 가짐서 칭아 지기 로메 로디 타침 공바 요리에서도 란창기 돌레베가 지기 로고디 침소 당아치 레길디 말로 쌈디기베 말랄린 탑돌로 데 커뮤니티 펜싱 아니 고 데센 베조친돌 다네보다 코나 데센날로 켄 마참 데 아니 로메기 로디 레즘베 단스베고비 디스티스날로 고 팔리 짜케미디스 또 델렌 디스티스날로 테 야라파르기 로메기 아니 탑디스 레즘베 야가메가 따고비 남선 카첼라 데 아니 공기 카틀레 아니지 데 켄 참아서발 레즘베 마존디기 또도 티 아니 센터 쇼미디 아니 라슬라 다 지나레 고핀루 당아처럼 가라기 켄 라테 로치기 헤말로 테 니엄디 텐베보달로 난kö기 테 최세 라마스비기 강에 가데치 튀인가 테 치칼레 나덴데 테 베니나로 테 돈렌 카데베 튀인가 다니 베보달로 다니 니엄디 수기 냠용다 뛴디기베 베심달로 테 다레 디기 돈렌 좀 집에 디기 탑럼나로 땡아처럼 난kö기 테 튀인게 야자다니기나로 테 체식 다 라카데베라 베도가니치라 las ta ngachi nagi sunu sumbe ani niam gibe ta yintun lashara topchi se shunila de ngachira sanam thingkungsu kara chigale ridibi devajinde kanil niam gi kablu kadibe theiga de misi kare ken ta daji nga judu sumbela ta ngachi gi thenshu yagi tanigi denlu zawara chi dinga chen songdel digo bebal 데 손들들 레줌베 조도와 진미시기 쪼게 되고 순이라 데 아니 손들디가 지기다 레줌 조니기 들로 데 다치가 주도숨베다 아니 카시슈가 지기 담발루 아니 제항수메 데 니발루 다가 지기 아니 치송베니 엑스포트 패실리티 센터 데레 백하우스로 데레 다가 지기 지 아니 바나가 지기 아니 트레이더스 몰라 손자미 아니수 가라 징지 데레 아니 베달루다 지가 지기 총기 프라이스 몰라 아니 공세기 데 자다 마디기 아니 네슬레셔 때문에 다디 디스웨데 가지기 팀기 토글레 아니 원시다 디스도 가네 민두 인더베로 당가지기 레공기 카둘레 가지기 자다 네가 삽 된디베 아니 아지 자주도 순이라 다 제베 주어진 가지기 아니 가지기 다 바나 총점이 가지기 버지 에그리게이터스라 다니 에그리게이터스 내가 지기 공로 잡줄 배신할래 들래 아니 총절기 공수 아시마 팝니기 다니 숨기 탑시 들래 치갈레 당가 지기 낭진 베미디 데 뒤더불어 마슈 미세 마슈 지기 베로 가시나 체체라다 아니 수 번잡고 베스 안수 때문에 디수가 지기 총기 넘룩 마치 개합기 아니 제베오지 마 인디다 같이 두개 합기 아니 프리테드 아니 수다 치우달로 때 제제 아니 같이기 아니 낭든 번자 벤 가실로 깍던 벤이 아니 수자다 마도 유스윤이라 다 조라 같이기 다지나니 자루 유도 좀베 내가 지기 선은 텐슈스 리포 삽기 토갈레베 데 총들 레줌베 아니 토갈레베 내가 지기 진 탑시 또또 나게 순데 데다 가처럼
lamni di te ta nankele thumbi gi te chösugi rigberu nankele thumbi gi thungke desu te yaja tango se te thomkhala ba bedi besa chiro ti zongo se nyomige tilu tandoke di beshim dalu te tesulu nyongo se tebo dalu te ta shodo zumbara in te ta gonse gi te khabo ajin te najen bemi di da ngachira nankele thundi gi be zome de ngi gi panalu te khebar te halamchi chabe beodalu te tesugi khebar di ta te gonchegi thikalu te zodigi ben te thablamchi mebbe nage te berasunde te tesu nala phate ta thablam tuni sera ludigi be te anebera luni zumbe mesibe gala thablam se suni zumbe thomala 다 탑럼 ngachigi 자체 잡에 아니베 세수시디 ngachigi 다 슈다 민두스니라 데 ngachigi 나다 ngachira 나 두게 합기 송기 럼루디 가데비 모서진다 ngachida 인기는 주어진 프리 마켓 서플라이스 몰라 데 디널루 송고 야세로 고마 파블루스 아니 흉기 팀이 토갈레 디 미스니라 당아치 서플라이 디맨드 기 카툴레 다네 베갈레 당아치기 총 테테 ngachigi 산남기 튕기수 고야 지니스니라 아니 집달루 디 디틀레 ngachigi 바나지 마팝 아니 베오달루 디탑 아니 서스테이너블 가슬로 윤든베 디 네미수스니라 디 아니 총디야 ngachigi 고야 제비갈레 디 디노로 토와케미 맘테오 토와케미 맘테오달루 딜레 ngachigi 아니 톰갈루 아니 서플라이 몰라 디 가슬로 튕공 맘베 튕라 안 튕달루 고마 밥중 아니 내당 아니로 샤디베 디 데베라 또 데베라 되온 수니 저라 튼슈디 야자당 다 같이 파 낭젤기 튕공수 데 나기 순도 좀베 아니 공세지 같이 덴두르 베미수 데보들로 다 같이 다지 나 자루게 주데 같이 튼슈 야르겠다 딜레 리포스압 기 토갈레 딜레 같이 다 공세마 팝니기 탑시 젠된 거 배벌 아니 수가 지기 아니나 다도 순일라 데베 지가 제 aggregators 안수가 지 다지고 아니 지동기 털레 몰라 송랑 잡는 멤버 카돔디베 딜레 아니 같이 트랜스포테이션 코스 몰라 아니 주iten기 라수마 팝 아니보다 톰걸루 소마 공밥 종수니라 소 아니 털레 나스커르텔라 다 나지 다 다진날레 슈데테 다 ngachara gekhapgi yagi joada tindigibe loda rikpa thushale tindigibe te hema ja matsubigi sagona la phae te thare ja chosubbe te namsame ke oda dembe te ani gi pe thandigibe beshim dalu ngachara nam gunloe te ta ngache gun animchile te ta chosigi ridisu te khae te mathembe joimbe ani soe te ta jagume ba te thunigi nalu te zosubigi thablamchi kadebe yoka anichila yes 그렇지 담아파니 가레이 켄사인 가지기 다르나방 가지기 랄린 탑디 유비기 리파삽디 쪼랑 가지기 아니 인기나 배워진 그린하우스 납메티 가지고 정하나 배워진데 추쇼기 깁쇼기 침 아니 되고 전슈기도 세슈니베나 대때 가지기 추쇼기 김날로 라베니기 세세기 라 진종기 라베니디 입진남로 니통 취지 나파랑 가지기 나게 함날로 루피기 말라미기 강일 테미널 같이 구수이나 대토도 배워진 입지 대추슈 김 동사동사배 같이 점플 베디 뒤주기 차로나 배워진 같이 망일 사양 앞주 대치기 세대치기 라미기 추슈 김 니동압자 같이 점플 베디 아니 그러 sensu기도 슈니베나 소랑 같이 남긴기 디셀로 체세디소 람베티니 대신 아니를 합디기 탑시에 다 GD 마바 십슬기 돌레베 어지르기 최세기 릭 한번 마로디소 데 남긴기 소토비기 최세기 한바기 릭디스 테니기 디아지기 전슈기에서 디보다 디아티 디엔 고모발 가지기 로치나 니나로 최세기 릭디스 데베테면서라 입지 로징가 데칭아지 십슬 레줌베 다니 디 테바링 가지기 남긴루 레줌베 소토베세 십슬 벤디 아니 디세고모바 다르기 테칼로 배워진 합니 테칼도 가지기 추슈 김디고라 신슈기도 슈니베 라슬라타 나부기 데타 다르기 차지다 뜬디기베 추슈기 침보진 땡이 동갑자 되지 아니베 템플 베딩베누 다디 템플 베와 하세주미노 데 템플 베우다 치칼로 디 베서위기 슈루 딜레텐디기베 데 케펜치 가르베 토디기베 도가 튠케날로 야다치 가르베 탄수디기베 도가 아니지 십술 나이가슬 플러스 다 땡기디 유라 다 제베 잡아진 가지기
lambenda imbe nas lambenda nga chigi phikagi nalu tsubdo chibo chin ipchi tanga chigi chuchugi chim to tanga chita midisu mashura sibo chin meter jachi de chigi ani be yubila machigi 20 by 5 meter square gi greenhouse supply be dibi 아날로 같이 피칼레벨 남벤다 팀도 지버진 기지 니자 숨제 대치르게 됩니다. 내가 저기 주주 침기 노코나베 쑥디기베 팀도 지버진 비기지 야토 진 동차에 삽배 되는 수준입니다. 대니기 날로 배우다 텐슈디 남선 케어 bombe로 있습니다. lasla ta naloji ta namlo ngitong khechigi te chonjegi thochida thibajin te lo chinalu te ta chumjam jigira te najin bebogi metric ton tongangap chu te chilhapchi nga chi duge khapgi te najin beti bedola tane bebodlu ta jenmigi ta thucha te thugi rig zoni chani didi te ta no sa tango mendo te nga chira sanamgi thunke te thana chumchira rangir ra lambe te matsuni de sugi te tobada chage lamimbe tane bodlu mompanaloe ani ta najin bemagobbe te subigi sagochi kadebe zidowa anchila las ta nagi sunzumbe the nantin berama magoba ngachira nale gehabnale tunidi dumdachi di kanyin ons shunila ta dinalu ngachigi ta inginabe ch factors lame mola nas ti dinalu nedang maro ta nedang lesha ken참고 베스준ila ani ken sogobel ani sumgi 지갈에 난진 베르마고바 땡아 치라 개감날에 튼수고 버친 다 집에 버친나 춤숨 집에 춤배 자리 버친 당아 치기날루 마셔날루 다 담발루 낙설 다시 타고 배 지날루 몰라 당아 치기 자차 두추디 낙설 자고 배 땡이발루 텔랑아기 당아 치기 춤수 마슈치 다리나바 내당 마치라기 레진베 제디베 버친 데 춤수 가라 마치 자수시기 사고날레 봐 자니베 저도 다 네보들로 아니 마치기 아니 낭진 베라마고바디 데 인치미치 데 낭진 날라 튼디베 캐빈 유스에 데가 치기 주미 소스는 그래서 지 디나로 다가 지나 인기는 주어진 아니 컴패리티브 애드밴티지 나스 다 치글레 캐독도 톱도 배워진 디 낭진베 데 마치를 차라 아니 라 소스 베니기 고가베 두발 다 아니 수베 간레 데 자자 자디 디 라하오 이로 데 다다 다리나바 마치나 듣나 자로 이슈도 좀베 나스 당치라 아니 단단 당부비어 진남 균세세 견전이 다리나바 야야 아니 당치기 서비션세 야 제디 줘도 대안이 좀베다 자기 아니 같이 자 아니 낭진 배마고 위탑시 지디다 취체다 다 리포트 삽기 토래 아니베 마바 공벨디 줘도 다 이노 당치기 저 낭진 배마고 아니 디 가데베 줍수고 세비기 아스치 내가 지라에 또 보유했을 수 있어. 나슬라. 다지 다나로 당하지 다 선남기 튕케세 데데 나데베 슈베보들로 선남기 나루지 다 고노르기 튕쿵데 수빈베 안에 베보들로 고노르기 카투 보아진 고노르기 튕케 디스에 야자카데베 데 단디게 요카 날파타 카데베 종가니기 지라. 그렇지. 마바니 또 나라디 선남 레쿠나 라베미 지베니디기 데 고노르기 디가 테카르도 가리베 슈셰가 미시베 인데르베로 가리기 시십 통톱지 쇼아진 당아치기 고노르기 데이리 프로덕트스 버진 또또 남론이스는 캐시 치나로 같이 고노르 레콩기 티법다우달로 자철레 버진 굽치고니 디즘베 샤기 티가 버진 굽치고지 데 고도디 또 당아치기 버진 자철레 자철줍베 소 아니 공기 아니 치때미디다 아니 랑고랑기 때미기 치데다 치바진디 고노르기디 입지 할람치로 두딜레 좀베르 텐데 입지 가라야 자철레 베와진 할람 자철레 잘라말라 치베라니 베죽티 나슬라 다치 다나로 다 치소니기다 나진베니기 티칼루베오달로 땡아치라기 난켈레 데 돔타레 테미기 데 츠스기 릭디소 데 치카 쪼니기 나로에 답데히기 시주다 람루디소 카데베디디베요카 데타
데비기 로 데스나로 버와친 데 깨와 좀마수비기 강에 되 모슬라 다니 좀베 데 좀베 첼루 데서 좀마수비기 강에 데 좀달로에 데 마휘 디기베 총데 타비기 사원나로 데 탑데우 마데오기 로주 데 가지라 가레 케마 몰라 아니 좀 템베버들로 디소에 가데베 데 세디기베 요가 날라파타 버와친 탑데헤기 데 시줄람루 가데베라 디디베 요가 아니지나 라스트 마치기 아니 칠송기 몰라 탑시 내가 아니 dumjachi shuwa chilla ta nagi sunu sumbe de nahida jigi lona lu ngachi ani neshile tendebe mola corona neshile tendebe de ngachira na gehab ngachira na chamchme zambling gehab khati de chilsungda nangjil kanil bom ten shunil de nahida ji temi de mashuchi ngachira gi ani corona neshile tendebe de gehab ki peljur 마 법들에 계약 마슈나님 주 공기 낭진 배마수 대 아니 준비 까일 돼 인드러베로 같이라 나 두 계약이 숨지 배워진 계약 생각 준비 까일 맡은 수는라 다 같이 나히 다시 내시 텐디베 취송기 까일 텐디베로 대 같이 개와 다 제베 개와다 될 취송기 최세수 대 내시 맡음이 해마숨지디 조마수 인드러베로 디수 까일 몸 치송수디 야스스 주닐라 다 뒤지어가 저기 첼루이메 디 첼루에 당시 함지가 저기 치송배마서 듬더지 로파 방글리시 개합기 공기 벨준내당 마법 주디베 달러 마 법주디베 치송까지 듬더지 이로 디수에데 세수지 주닐라 디다도 첼루스에 마 치송 저희가유 디 마시 송들게 까일 듬더지디 내식이 아니베 텐트 마토치 비신 대수식이 가진 마토치 라슬라 다치 다 최세베로자 테테즘베타 케와기 테즘베 첼루기 나로 다 보르체도 또베 존이 요가세 와진 보르체도 또베 좀이기 장소에 맞춤이지 때마 윤수집에 때 총과 아츠레 때 dom저레 때다 동이 숨지 바디기베 종게세 와진 때 딜레마음 지유미지 때 사고디 보와진 파타주기 사고나로 파 베베베오달루 때파 데 가테 총수 존이 이나 마시 때랑기 구테마수 때사남 바네베 뒤메도 발라 다니 좀기 티카 보와진 융기 카툴레 때수 때 용심다베 때 마종수기 사고나 깨니기 헨탑진나루 때 조람 때 진니기 람루 데서 가데베 요가 스라 알스타니 나기 송도순베 데 랄루사고 타리사베 몰라 데 수세 보르체도도 민두세와지 유입숨집에 두세와지 맵숨비 안숨기 데 레셔 유스슈닐라 다니 당아치라 중기 뇨디베 아니베 깨니기디 내가 지기 아스지 안숨기 시주디 미세 슈닐라 같이 랭가 같이 랭가 돌래 당아지 다지 나 슈두숨베 짜워라 같이 아니 바나 송점이 아니 수가 지기 아니 다 공루 아니 잡줄 베시날레 델랭가 지게 아니 transportation 몰라 유딩이 라차수 마팝기 톨레 델레치 ngachigi da ni irrigation centers ani kachlo sago ani nationale de chinu pursum nationale anil sontelgi 고갑소베 데 아니 좀베 강일안에베 세니기 델레치 ngasi ani 냠레 소디 소미디 아니 수닐라 데 미세 기구날레 바 주민수 데 공락 미 지드니 송자버디 가루베 제가 잡아진데 아니수기 탑시 다 지가 진냠리 소디베 베니기치 들레가 치라 중기 카톨레 다도에 집제사유라 당아치니 같이 수치디 저항이메 발 저항디 다도 다도에 가치라 나 중기 잡주난데 저항 레시 잡도 데 아니수 협의간에 간일 남섬이 지 메튼 수닐라 아니 저항다 들레 시즈항도 데들레 가치기다 아니 다치가 슈두스뱅아 제니 슈치디다 뒤치기 로나베가 지 애그리게이터 몰라 아니 바나 소점이 수기 다니 수기디 아니 같이 송공 야마 파이니 지 공기 라바 유슈 다니 수가 지기 아니 베시디 총걸로 아니 송공수 아스지 마팝 데 가로로 케빈 주미 아니 숨기날로 데 아니
마치기 처시하는 점도 있습니다. lasla ta totogi rilo te nesugi te sam domjachi lenshimda be torura te ngachi ginalama tensen dakbachi te mimangi tokpada te zumbe te ngaragi te phada chule koko gi tokpa domjachi te tari nangi na chembe bodulura te senigi kokapchi shugo bela toro nesugi shumalu lerimzi me karalu te totogi rilo te anim chibe samjuk bedigi be te ngachi nesugi shuma logdira te nedun digulu te tokpa te khangi sumji logdira te lerim didigbe pyung zidira junnas shuni Sherik da Rixel Kompel Lengaki Seda Bemina Lobdi Nito Kechi Sum Loi Denlo Zugla Shirim Janegi Denlo Login Togram Satong Jikja Chuchi Dechi Yesema Jilo Nito Kechi Ni Loi Nalo Dumi Gehap Nankeda Chihale Lobrim Chuniba Ta Kemitsugi www.citizenservices.gov.bt gi tolo Jida Nipe Jise Dule Kechi gi Nanke Juisu Sunas Imda Delti Education Nalu Jojimle Application for Scholarship Link Nalu Epgo Sema Iru Lobrim Chunipe Nalu Logdira Lami Imbachin Gokap Map Imda Kasilgi Dello www.education.gov.bt Nalu Dewa Tapna Sema Gelpojing Sechu Sokchungi Seda Bemina Lotar Sechu Di Jida Nipe Jise Nale Dunte Nani Sema Nim Sumgi Sechu Ikap Mimanglu Kunchamsu Jeha Nani Immase Guri Tondelda Guru Tsengegi Wong Nantole De Nani Sema Di Ikap Jele Sugi Zakhangda Shemi Tsongkangsu Sude Yebachin Jidin Ge Sum Duji Ni Ge Da Jidin Ni Ge Jini Duni Gi Tolu Dewa Tapna Sema Nilam nalum nikawi semgi charu chemena mitom zombi bulu nigi mika hinka chelebe chelale Namra beru sagate joru cheni Dugingen to timgi dinsagi seta bemina pelden dubi tangtim lende khongle tangtim chemi chapin sugi denlu mikdi nichil henka da chiga jetin bedi seji da dewi nichuk shagi denlu nichil henka le tangtim lendi denlu judiciary escrow account cd chidep ang ni leko gegu ni leko sumchenma lalin thabgo be chijuk be yeb ma se tengsang ge khoi duse da thi yongdel ge ringluk tho sinchong thabgo ge chewleten sangta QR code rimluk re dele chedung chulu tini da rimluk thole ni chikap parlok screenshot chedung lu tego se ime thekar du ni chang be chumi chugi jorta di dele chedung lu tego be chajuk se yeb shindu chida nibi chise chile go su dele mingum chugi seda da thi lalen thap go se ime khasel gi den lu din ni du ni gule kor gi nalu dewa thapna se ime Samchi Dzongkha sanga chelingeo I GTA le kelo sumchu sogu thade O positive bemi ngom dibya kala sanyasi di kedo mep thedi yeble kedo chapchuni mato menchi gi thapshishin kane yameble jansim chewi dumi kelo kechi chile ngapchu nga ge bana bewi kha thade O positive bemi chugi kedo gi shendep na kadinchana se shuwa beu ime kedo shendep na de yemi chugi chi din du chi du ge ni da chi din du chi gu din ni ginalu dewazena se shuwa beu ime BDG lede gi setup bemina chida nibi chise chusule jagar doji denlo nekor khini imle khasil ge denlo chi din sum ji din ji da din gasum
ge du nalu dewa zena si ime Geljung Jiu Klenzu ge seta bemina chilo nitong kechi sumloi King Scholarship Semi Lobner Doram gi kole seta beu shindu Lobner Doram di dumi ga khap nangkyo dap chikale lobrim chunye ba thar khemi chulu nani se ime Lobner Doram di gi thole najin chugi maung goti bitinlu daji chidi Jiu Klenzu nalu chodup chenbe chashu chutablu ime khasal gi denlu Geljung Jiu Klenzu gi yongdel chargo nalu zina se ime Duksergi lungtengi seda bemina nindang chudugi ring namri tole nekur jimi tsulu jabtosu gawaya dabbe pise tentoto shule loge kaniya mepe samba sototo chungtablu mikti nyamnyong chengi neshe chammi yeble diyang sangagi chekor go dangpa nasa pelden jafu dang duptup gilchu sashibagi jafu jeni tele pakpa ludupgi densa lochok pelri dang shenyang 상계기 ringse 사chen 마도수 제니기 레림 옙다 디좀베 아잔타다 일로리 자푸 소페마 마니카른 사추 텔레 네주웨 쇼가 다시 마할 뭄바이당 딜리 촘속 나로야 키니 레림 옙레 제니 투디 유미츠기 지든 nga 게숨 구두나루 저와 탑나세메 Dzongkha Dzongdi ngajira juk gyakab nalu zongji tsugi tele ninshuji in. Diya tujin chegi gyabu shabdung rinpoche chulo chikdong dukja chudulu dulu chembegi shul chulo chikdong dukja kechi kulu zongji tangba Dzongkha Dzongdi shin naib in. Dzongkha Dzongdi chinangi tatsuli sangtab zedi longu nigi nangkelu zongji tuk gongtadu dubi ramne katenda tendelu sikdi zongi miya sanga sabden podangze tsense nanu. Dzongdi nalu nangden zora tenpa shaja tubada shabdung rinpoche kora tilji jenrizi beni digi tengi zo pakba tuji chenpo chukchi she shuyeb in. Chilo nidong chudugi lo nalu lo nijang ngabchu dechi layemi toze pi duubemi shabdung rinpochegi kundadi jagar shungi dumitsugi katole zitong jachobe kede yeble kundadi dulu shanibe dende shujimle dado Dzongkha Dzongnalu jekha nadi yeb in. De Dzong namsu gi latsuya chilo chikdong dukja dinju gi lolu namsu shuyeb matse dele chilo nidong ni lolu timbu Dzongkha takchungi Dzonggi uzi shinshesu sodi nyamso madup tubbe shudi yeb in. Dzongkha Dzongdi timbu tomle shacho katolu chosegi lamka kilometer din deji ki saka yamsen chedo tobe shendi yeb in. Dujandagi chantongi lerim sidi be shumi kara lutlok dira kile penjogi kuzam se shuni da chika chanda chuka nalit netsu shuke tambarat netsu zodun. Lovrim chuni bek nalete ta kümegi teji di hüme loda childa chacha dru malam chigi yasin son di yudunme. Chi mikunchi kaza parut namru ta nalute shokzik mevat namru na tsu yoble sun yudunme. Gechi ngüri tsukdegi de tuchi drugi lotar chanamgi kwanse di chacha druda tsa dru inbe pose pogito. Tanya chukasel halu natse mekin chumidi de nim guish jable de tari se sudito de samaki o nubgangi de usegi kantu chigole chunyumigi mekin degi de tompushin yobegi nase ekar tonta lapchi tsiyobime. Inrute miken dinalup mi tsesolu parche chunyobegi nyejudi mepembe. Gopensugi laminda midi te kachile tendi bayub ina shep matsu seme.
Dizumbe de Jemga Gompolo te Kaza Toba Chusi Cheda Chuchi de Chikalete Nazi Mekin Chumidigi Nazi Ekar Ngabjal Habji Sidi Hipimbe the Gompon de Jemga Tromkale kilometer Chunigi Sakaluime Tari Nasi Gopinda de Subte Teletaka Sumgi Mamida Sanigi Kalambatsugi Midi Se Sudito the Nazi Gopin Sugi Lamina the Nazi Mekindia the Zotingi Sagu Chinale Chunjum Sumchitu Seshichi in route make it till a tendibet be tesolut never chabu with Nijudi Mepimba. Chuka Gedu Tomgi the Sagunalut Numnam Sharate Tomchi Tundibet Taribeodalut Dunta Ni Lando Yupimba. Digibet Tom Dika Dumitsu Doji Tabdra Tudo Yupimba. Nai Chuka Dzongkha Nalute Mitsu Desagi Sagu Nalepa Tom Teyubigi Nijuka Nadechi Yupimba. Domdi yachiru atara Dzongkha gi chikhalepa sathungi riksu shamida tolha komiso sawa wondo yepime maji tari domdi gi mida simche solo nepki yebini jumiro mitsugi bawachin kholu nyenka bombero tu sishichi भैया 3 बार आउने छ भालु नालु दोमदि छिरु अतरौमे दिगी बेंगा चे छाछप डोबजे थाप दिरे देगोबे पूरा हमनी का डर लगदे से यहाँ बागों में शुरू नाम सर तो मैं बिचिन साजमे में सानी में नम सर में दातम जंगा चे फॉरेस्ट रिपोर्ट है कि रिपोर्ट के बता फॉरेस्ट में रहते रो चलो जंगा चला जवाब में मत चलो तो नम समय बता नहीं कोई ना चला कनी से सुन में कदे बरोंगी या तंग चले जमे देना बच्चे तक शुरू को खल थे में हमें शुरू बाजार शुरू दिन चले तो गोची मा तोलबा दिन से बात छिरा जो हमें हम देखिए चले रहा गोवे दुबाते ना तो दिशाने ले आओ अपने की जैसा कि फिर पूरा सा तलाना मा बेटू पक नलवा माया सन तो चुनी ले दूर खाना वो तलाना ले बे जट ताने बे वाला अच्छी फेटी सुपुरा कोंगी टुक याया बाबा गो खलबा फादा सु चप चप सब चुंदु दोबा चुचंगा चुचा आने बरा दे Gedu gi Naxal Gopin Sugi Lamina, Dari Kongi Katole Netangde, Tatok Bedo Yup Iro Kongi Katole Tomdi, De Tolera Sani Jinchika Kinida Yanchin, Jemme Bezonigi Tapshi Solalin Tapmitsube Seime. The Gopin Sugi Gimina, Dari Tomgi Sagonalu Rida Simchen Techera Timidea, Mitsugi Toiri the Jiwi Chinese Solution Bezinjong Matapnidigi Imbeshichi. Debiole Gopin Sugi, Mitsulu, Rida Simchen Sukako Bachin, Chinese Solution Bezinjong Tabnida, Dzongkha Gishika Lepa Satungi Rixu, Punja Nilezemgo Belabubi. Jandani Sigitun Lu Kilidem Ginishbu. Kaza Chimi Amsuchi, the Porus Namru Tanalu, Shogzimewate, Namru Nalu, Tuyable, Suyopimba, the Kaza Tova Bangkok Luchomete, Drew, Kadrugi, Namru Chinalu Chuyopimba. Duba amsutigi namduna juni chotam nimchi tembeka namduna labe misu namto la yupime ne supchi misu da tibachin amsutigi chotam nimdi badi namduna jushimle de chugoya dunu seime de shipje boda chotam di nimchi imma se mintoya dubi amsuchi gudu seime ngachelu dadim chimisu da tibachin amsutigi chotam nimdi badi sungjob da chimina chugi shipje besale tenu seime inru nedende wanjin chui hole denje mabeu ngachi jandagi du khadul da cha dewa thamni gi pacham yuru phe masubi de khadul le kongi kyumena kongi katule amsu chi gi namdu thangi dijile gewi gi nedenchi shipje bewe ga inse lamma to daden khasebe lamma to bi tero ngachi jandagi timsungak de da chiga dewa tabdi beru kongi ya khasesu kanyap chi ma to bi de da chiga ne supchimi sugi be wajin amsudi khasa khanimchiga dulu penciling judibe onu seshichi janda nesugi tenlo porole namgyong chugi nyejudi stojigi tulenbewi Daganalu Shingla Pemi Tsugi te Talepa, Tunki Tsue te Tsondril Tamnigi Tunle, Tsonlap Mevi Tsagedi La Mingoni Me, Dia Dzongkha Dakchungi te Daganagi Shingla Pemi Tsugi Tenle, Tempu Kaja Chomkalu te Tsongkachi Kopchini Digi Ime, the Dzongkha Sanam Gopingi Lamina Tsongka Tile Tendibe Daganagi Shingla Pemi Tsulu, Tsonlap Matobegi Kangil Senilu Penton Seshichi. Gyakab Nankyu gi Shingla Bemi Sulu, Tsonlap Matobe Kangi di Tendere Yepime. Te daga na lu Shingla Bemi Tsugi Denle Nahi daga pela lube, Tunke Tsonsi Sago Chi Gop Chimi Digi Tab Deto Tuju Didu.
Di zumbe netan di henkera lishum joni gi donle gesa lube doru Dzongkha jigop chidi yopda Dzongkha dena ranjing gi chöse da shinri chotong se sago nibe yop eme. Te daga na lu shin la bemitsu gi lamina Dzongkha de leten kon lu pen bomb bera thong se shechi. अब यो जति पनि अब दागन जङ्खाको प्रोडक्टहरु चाहिँ हेमाबेवाची कोपिदा एमचुची थ्याङ्क्यु जोंगमाचुबी कांगी थुनी इरु तालेबा थ्याङ्क्यु तबमादिउ कनेमेबा जोंचुबी रेवायु ठुलो ठुलो आशा राखेको छौँ हामीले Te Dzongkha di ya zasangchi gi kongre nyenka chubak di jingchong thapni emda kongi labina lago chu lejumbera jowi rewa yu se eme. Ma wang dilu chong be deiba. Tene dari be udagi ngachilu gyok ki agriculture ki bai na lu gokap chi do se gokap len ta la be ngachina gokap len be wi se shunila. Placement di ma lejum du la. Te future naga lejum jo se rewa di la. Ima di ngachira ki bodalu di marketing problem nam simi this kala example be chini chili gi ikanale kim ikanalu no be ngachira somdalu di phale no dollar gong ma email tile pa somda ngachi gi gong disumber mambera songo bela data market na hibdolu di lalu indian gi hibmela di indian gi di price low be bodalu di ngachi gi sale bin di ngachi gi problem bomber themis chunila Te timpulu Dzongkha jigop chigubi migul chipdi dagana gi ranjing gi thenkichu kompel tan thaplu migdi ime. Dzongkha di gi nangkyu gi thenkichu chamchi mato nangdin be yobi thenkichu michoni ime. Achi maagi di group pe maagi collection be se chadomo te naagi na beongale tanga chigi na di ta maligi import be mi di kara achi na mix me bela consumer lo choice ngachi twini la te ta pure be local be taga na gi ko bachin tanga chi na sales outlet be beongse ta naagi sales outlet ki retailer chamchi me machina wholesaler be te kogi chimile te nalu ko bachin nale tam te khoroi chongbe ta anzum ben di ta magi ta marketing achiri issue thendi mi sani gi shop me be ga se to ding achim trial marketing zum chebe be do se shunimi Dida chikha sanam nyamle chongde le khungi ya Dzongkha di gi den le dausum gi ri khanla chu tabni le ya chabe di du Janda nisi gi den lo debi kapradan gi dulin be mi ne sudi namgi de magi ni jubeo I Zirang lu misi tsugi hime lo takpa china lo te sanam da konor gi thank tsugi madowa oyster seme shamu gi labe di hombab oto to so tsudi to te chonlam lejum e vegi ka te goya oto to tomida gyo sanam jake hiksangi te jabjor tsupe to yoble misi tsugi shamu gi labe ni lo te tande kedo hipimbe Dari kiko ta gyo chamchinara te oyster shamu gi labe mi misi sumchu dechi hyobda te kong chachab gi tele gegi te shamu gi ladi chonrel gi ten lupe uime Thorim shise tha kyumi lo sumchu lami tepak chamla kaigi chilongi tong nishule oyster shamugi labeni kutsunu te tepak di khorei shamutsuna chulusa tondo yobda desuya tau cheda ngi langayubime te gotulu kogi shamui laadi suma chushu shipchube gotsuyuru dari chushu tongtal hapchu yubime te shamugi labeni nekabdi khora thorim lobdana tubikab thobno Because of the good market, that Tsonglam lejum yeble gatsukechi hema latsa gendi bemigi dubdeya lejum thei dare shamu chusho tonta lapchi from the beginning, that gave a good yield. te tambu thomkalu khogi shamu gode kemi lashachira yobda shamu keji kalu ultam sumjari thobdo yebime If I find a Hemozumbe tsonglam lejum top tsubachin ngagi shamu keji tonta labre tensunime ditsu gara konsedi ngaragi noduzumbe top tsubachin itam bumsum dechi topni ime te shule tepagi shamui laadi chusho tonta dhul hapchigi yarsin beni laku tido yebime te geogna shamui la bemidi tepagi madowa shemi ge dechi yadu ngachigi shamu nande thabdera dunu dibyola jungi jabchu nande ngachigi shamu la chu go chuchi rasha da phasha chu bedabe thobru shamu chu mi thobe अरू सबै भयो te geog sonam chaki isagi Mrs. Sulu shamui sonda sodungi chashe dele kerigi jabju supchimi me te shipsulba tsugi nyeju da tibashin oyster semi shamudigi sukhamlu pento lashara yubi me
장다 내술기 돈로 세랑래 빼마 차왕기 니주디 푸바기 돌렘베오이 Gechi nyude tsukdegi tuchi dugi te lotar chanamgi konse di chacha duda ca du imbe pose pode yeble chanamda shabdogi konse tsote henkera yasin choni sumchi yopimba. Te zumbe tsukde degi te zamlin penjogi nyejuchi temida tripda te zamlingi chanamgi konse di nahi jacha geda ca ge besale te tuchi jacha duda te ca dugulu te mafab jonsewegi te pose tendubito. Gelyong tsichu kezen da tepda dulu neyam gi netang le jem phomi luten chanam gi gongche yar seng jomidi mapap jodi yope eme iru gelching yudel chukdei nede da tepda du gi peljor netang di choda chibe thom eme te chukde digi dulu chanam gi gongche yar phardi jacha du da cha du gi midi gelyong tsichu kezen gi chilo nyingtong khechini gi lotar chanam gi gongche kemile jacha chi gi thodo yop eme Samlingi netang nalu bewachin tsukde digi chanamgi gongche di jacha ni lhapchigi mapap joni imbe poche pa didu. Te gelchingi del tsukde peljor khechok chozengi kemina chanamgi gongche yar pardi mapap joni zumchi yuru gongche yar parda dewi neden di se machuba yu se shichi. Khechok chozen digi samling peljor gi nyenju di sarten bewi kapla mina chonlam di nyenka chenchi be yubbe ime. Inflation could remain stubbornly high with Lemi malamida lacha yasin jomidegi chanamgi gonsedi yasin jodira dünizum chidu. Tizumbe yugrenlu maktu lani digi nushu da satunglu toponi imle penjogi netanglu chempong and further fragment the global economy. Daru khogilamina darigi ducheka samlingi peljor netangdi chota mathewa yep iru yunten da dembi peljor soni di dato kotsup chi se shichi Deda chika chanamgi gongche yar pardi mapap joni be poche pa de yuru samlingi peljor gongpel di nahi jacha sum da cha shi besale duchi jacha ni da cha gulu babni sumchi yep eme the chilo ni tong kechi shilu bewachin samlingi peljor di lok jacha sum da cha chilu yarseng joni sumchi yep be poche pa di du changda ne silgi denlu kinjang hadin gi nyenju phu I Du cricket sokba shisu pemeda te kyochap chozin kopen tebya imete jimit namget nobugi gechi cricket sokbigi long service award semigi te tamadi tobyo pemba te tamate heme dauna lo te gechi cricket sokbigi lotar yongchap shezum sobi kapchin pemba te tamade golden gopen dep dege te ge gyakap naro cricket yadada te tachap tanigi tenlu lo khelapchigi shinlu cha shuyebi nyuzun lupchino te tari jimit namge nobugi du cricket sobegi nalu kyochapgi tumibe cha shudo yopemba. Dugi lobre chunjuda te tagjib sokdegi chuluni ton kejigi lobrim gebada chunibi chunjugi tubdesu te tari setup yopin. Te lobrim chunibi itnale ta kyumigi seji de jacha gebchu cha tunda te cha gebchu imda te te hemi lodap chebda jacha tu malamchigi yasin sondi yopbe imba. Te le lobrim gebigi itnale ta kyumigi seji de jacha ngapchu nga tuda cha sumchu so ge yopime Lobrim chuni bi tsenrik chösenna ogin rikpe juni lobdale rikze lamogi kutse jacha gepchu cha guda cha nga topdi angtamba thenu tele chonrik nalu angtamba di desi lobra chewa nale pema wanchugi kutse jacha gupchu da cha nga topdi thenu narik chösenna mutitha dingrim lobda komale jamyang künle pema da Ugin rikpe juni lobdale udin demagi kutse jacha gepchucha guda cha ni ngare topdi angtamba thönyöp ime. Tizumbe keik da lamchalgi chösenna takzi lobra tewinale künle gemgi kutse jacha gepchucha nga da cha dün nga topdi angtamba topno. Dari ni tupten nizum thangse nosumre mata iru ni lebe pam pincha te charo tsuki katinde tupten nizum theme de lo namsami katin chese shuni la katin che. Tida chika lobrim gebi chonjunalo omrong dingrim lobda komale pema zangmogi kujacha gupchugo jida cha chi ge topdi angtamba thönyöp ime. Te sherik da rikchel kompel henkagi lobrim gebi kesogi chonjudi nahile gochu yebda teya lochuru dechigi jable ime. Henka degi kömina lobrim gebi kesogi chonju lo gochumi deya sherik lekjur chokchungi nawa demi da tin sherik lekjur da ti di insi shechi.
Tidachika Tsenriki Chosen Nale Loptu Jacha Gepchucha Nga Lapchida, Tsonrik Nale Jacha Gepchucha Dunda Tsa Gesum, Tele Nariki Chosen Nale Jacha Gepchucha Geda Tsa Dunyigi Ta Ködi Yup Ime. Tizumbe Keik da Lamselgi Chosen Naya Loptu Jacha Gupchu Goshi da Tsa Ni da Lobrim Gebi Nale Jacha Ngapchunga Tu da Tsa Sum Gyagi Ta Ködi Yup Be Ime. Te nahi dingrim lobda koma gepchu cha jinale lobtu tonta chusu da sumja lapchigi lobrim chunibi chonju keyub ime. Tezumbe gyakam nankyogi dingrim lobda koma chikja dunju den drunale lobtu tonta chuchi da gebja lapchigi lobrim gebi chonju di chabno. Chanda nyesugi denle karma samten wanragi nyushudi sherab dojigi dudibeu in. New Zealand gi chancho sane gi nalut namshi choda theni imbe nyunta beminda tundi bete sane tisuna lobur gi natang imbe seta beno te daji gi nyeju su da chiwachen chancho khatu lobur gi shabtu chimi kopen tsugi te tarile ko tsudi sane ditsugi nalu te chap hemada madobe chabon sengen da beno Nyenda disuya zapim giche Auckland Thompsona churi thembi shube yepeme te churi dina mi jilu shikenda duchim tonthalechi de meptan yepeme tajutsu gi nyenshu da thibachin darura chapshu be chapni imbe ngenta be yeple Thompso dina nikin hinkera junizum chi du seime te Auckland lu yebe lobda tsukara shume zal hapchinse kodam di yepeme Dele Auckland gi namdru thana zapim gi chele mi jali chi di tholi di yepta namdru thana churi lenin sungi denlo jem gi pheche da pamsu dadi chap di yepime di da chika churi gi nyin khachi subi yubi sani na dumi suya sani jen kha jo chobbe du selab yepime di zumbe thomso icha gi du chim dinchu din mi du matu beseda be di mi chu ju ma chuba janu dele jemi thunkin sumja chobge ya nyin khachi su yebbe seda benu Chanda nisigi denlo namgi demagi ni jupiu in. Nesu janda shuso da chikalu sodin su lokta chi shuke. Lobrim chuni bit nalete ta kyumi gi tseji di heme loda chevdaru chacha tu malam chigi yasin sondi yubbe Chi mikunchi te kaza parut namlu ta nalu shokzi mewa namlu nalu te tu yubbe sun yubbe Gechi nyuje tsukdegi te tuchi drugi lotar chanamgi te gongse di chacha dru da te tsa dru imbe phose paditu. Ta namzangi gi kole shuwa chinte nabale kya khab nalu samu asri puni sumchi hyobbe himbe. Te tile kya khab ki nubda chan khatu gi sanne lalu chinalu te luma shube puni sumchi tu sembe. Te zumbe te nase da shitse te kya khab nalu masuchi samu pudi Nubda te cha khatu gi sane tsunalu chap samzimre chamni sumchi yebbe nyenta petitu. Janda chukanare netsu da nam sangin su te te chibe janda shu se nalima mima seda da te lerim git nalu sanam gi lalu te sem shub chini da tenke disu te le jumbe sonre tapsu nigi tenlu sanam tenka gi te tavlam disu te gadebra tendo yub inagi kore lerim di choti dibe sisu shuni karichayala. Sherik tar dikzel kompel lenga ki seda bemina lobdi ni to kechi sum loi denlo zugla shirim jane gi denlo login program satong jikja chuchi de chi yesema jilo ni to kechi ni loi na lo dumi gehap nangke na chikhale lobrim chuni ba ta kemi tsugi www.citizenservices.gov.bt gi tolo jidani be jise dule kechi gi nangke juisu sunas imda JLT education nalu jojimle application for scholarship link nalu epgo sema iru lobrim chuni be nalu lokdira Hami imbachin kokap map imda kasilgi denlo www.education.gov.bt nalu tewa tapna sema. Gelpojing sechu sokchungi seda bemina lotar sechu di jida nipe jise ngale dunce nani sema nim sumgi sechu ikap mimanglu kunchamsu jeha nani immase guri tondrelda guru tsengegi ong nantole de nani sema di ikap jele sugi zakhangda shemi tsongkangsu sude yebachin jidin ge sum duji ni ge da jidin ni ge jini duni gi tolu dewa tapna sema. Nilam nalum nikawi semgi charu chemena che
duking ngento timgi dunsa gi seta be mina pelden dubi dangtim lende khongle dangtim chemi chapin sugi denlu mikdi nichil henka da chiga jetin bedi seji da dewi nichuk shagi denlu nichil henka le dangtim lendi denlu judiciary escrow account cd chidep ang ni leko gegu ni leko sumchenma lalin thabgo be chijuk be yeb ma se tengsang ge khoi duse da thi yongdel ge ringluk tho sinchong thabgo ge chewle den sangta QR code rimluk re dele chedung chulu twini da rimluk thole ni chikap parlok screenshot chedung lu tego se ime thekar du ni chang be chumi chugi jorta di dele chedung lu tego be chajuk se yeb shindu chida nibi chise chile go zu dele mingum chugi seda da thi lalen thap go se ime khasil gi denlu din ni du ni gule kor gi nalu dewa thapna se ime samchi Dzongkha sanga cheling geo e GTA le kelo sumchu sogu thade o positive bemi ngom dibya kala sanyasi di kedo map thedi yeble kedo chapchu ni mato menji gi thapshi shin kane yamible jansim chewi dumi kelo kechi chile ngapchu nga ge bana bewi kha thade o positive bemi chugi kedo gi shendep na kadin chana se shuwa beu ime kedo shendep na de yemi chugi chi din du chi du ge ni da chi din du chi gu din ni ginalu dewa zena se shuwa beu ime BDD lede gi seta bemina chida nibi chise chusule jagar doji denlo nekur khini imle khasil ge denlo chi din sum ji din ji da din ge sum ge du nalu dewa zena se ime Geljung Jiuk Lenzugi Seta Bemina Chilo Nitong Kechi Sumloi King Scholarship Semi Lobner Doram Gi Kole Seta Beu Shindu Lobner Doram Di Dumi Gakap Nankyo Chikale Lobrim Chunipa Thar Kemi Chulu Nani Se Ime Lobner Doram Di Gi Thole Najin Tsugi Maung Goti Bitinlu Dadi Tsudi Jiuk Lenzo Nalu Chodup Jenbe Chaju Tsutablu Ime Khasal Gi Denlu Geljung Jiuk Lenzugi Yongdel Chargo Nalu Zina Se Ime Duksergi lungtengi seta bemina nindang chudugi ring namdui tole nekul jimi tsulu jabtosu gawaya dabbe pise tentoto shile loge ganiya mepe samba sototo chungtablu mikti nyamnyong chengi neshe chami yeble diyan sangagi chekol go dangpa nasa pelden jafu dang duptup gechu sashipagi jafu jeni tele pakpa ludupgi densa lochok pelri dang shenyang 상계기 링스 사chen 마도수 제니기 레림 옙다 디좀베 아jan타다 일로리 자푸 소페마 마니카른 사추 텔레 네지웨 쇼가 타시마할 뭄바이단 딜리 촘송 나루야 키니 레림 옙레 제니 투드 유미츠기 지든 nga 게숨 구두나루 데와 탑나세메 Karaluku zambo se shugela tenga lerim di chotu dira pini te dato goto tamba zemi imroj bawachin te lerim gi tensen bawachin tenga jara sanam gi tönke ya datani gi nalu tablam da chaji rimba de sukadebra didibe yoka te hemagi kangi desu te tolen kadebe bedoga ikole te tosegi lerim chibe phedo se shunila te tegi tenlu kudin desu mabata che ngonte phi inru toto lerim zemi gutamba imroj bawachin te tegi tenlu ngonte phuroj bawachin te tambara te sanam chozing gopen namge tile yu se shuni te tezumbe sanam sonjel da yam le legul gopen te lekiten zi se shunila nangi gi logdira te na judi gibe te lerim na che khato na min de gasu che se shunila tachi ta nalu ta tachi gi chotu zumbara ta sanam gi thönke desu te yata tango bachin lochi khale te jungi khatule japchoruda te zumbe jonda te zumbe thu chagi khatule bedi besa chiro te sanam ba desulu te lenthap gi thenlobe te japchor shingo bimbe ta japchor da tesu kadebe chinuchi te chora de pha sajinalu labe migi milop
미기 장카디 맵로치 보아진 난교기 튀게 가데베 야자땅고세 춘슈케디 베사치로 가데베 줍제 중수가 쓰기 독바제도 안에 베보들로 당아치라 나준디수게 때 산남기 라비니나루 셈슈다 쪼와 기춘이기 될로 데수기 될로에 탑람 가데베 디데베 요가 아니지 손나서 nas yangchar do kadi chese shuge ta tachi konglo shudo zumbe ngachi gi sanamgi nalu kangel kha neshe binale chidi chugi kangel ti zumbe chidi ngachiregi de redasen chigi kangel chidi ngachiregi de tonseb na phalo sanamgi labemi malami gi kangel chi ani bondere yisishni be tanga chigi hema bewa chini ngachigi sanamgi nalu labedi dimigi 자철에 집어진 자셔 죽줄이 합득이 밀롭기 대가를 배우신 다리 배우신 이제 상업지대 조회사 사람기 굴라베디기 데미기 미스 다니보들로 저기 동섭날 홀로다 공동기 강연에 레셔텐도 대 이걸로 대중배 이걸로 대사람기 라베미 메비기 대 마쇼랑 저기 기쇼디수 유비기 강연에 텐도 사실이 다니보다 지가 지기 sanam lekhungi nale de migilchi najinsul to kichini dene tatarna bagi chiche doma dole shadwala de rangi zugira ani namasami kikotendi be la be mogo bigi chiche le shayila shimoni berude tizumbe sen tamni berude tizumbe imachamni berude ansu ngachigi kade tata ngachigi shipselbe ge khabnalu pentobigi chiche disu 점벨 베디기 공fel 단도 쓰시는데 대안이기 태갈에 배우들로 나진슬로 데 조기미 템면 예루기 프로젝트 조디기 레귤 조디기 방치로 데 콘사남기날로 자마토니 세 나비기 아니 좀 템메 쓰시는데 데 조랑 같이 지도디 쇼와치 같이 취시 같을레베 사남기 라디스 배우들로 잠통 또베 베니기 미글케티기 아니고 진식기도 쓰시는데 나스 그렇지라 다 나루치 다 당가치라 다 가치라 베루 때 치칼레 나진 베우다 다 사통기 리디 때 나진 베우달로 때티 십지지 베니 몰라 때 람루 때 디지나 요발레 텐디기베 다 난kö기 튼게 베와진 가치라 최세기 릭 베루자 때때 좀베 사통기 릭 디수 때때 제조르 요카 메카 때때 찌다파 탄디기베 때다 인케나 보지 케미컬스 라빈베 티수 요카 메카 가데베 십지 베도가세 다 가치라 다 네수 디수날파 좀치 베레 때때 라루치기 때다 사고 라루치나라파루 때 제조르 케미컬 디스 때때 남스메 실레게디기 루비기 로조에 때네 다잡 좀베 아니수기 티갈로 십지 베탕기 람루치 가데베 요카스라 라스타 마치기 산음 아니 튕기수 당하잖아 개합나 숨집어진 아니 마치기 아니 제주르기 아니 자마도비 제주르기 인카 데스스 미세 슈닐 다 디테글로 마치기 마슈치 가시나 또 내당 가데비 모스 가치기 런신사람 내추럴 파밍 당부기 루스베라유 다 사후 서시 랄루나루 땡아치기 자가르기 아니 류다 몰라 멘제디 수dum다리 아니 베유 다 디날루 같이 다 선음 생각에 다 마르기 집에 주어진 것이기 조라 다 뭐시라 오르가닉 파밍 몰라 정신 선음 아니루 다 로에 답하지 하시 디날루 슈텐디비 디는 다 도야 돼 레귤 bombe 제도스니 다날루 다 같이 아니 제주수 마팝 인컴메 베소니 탑실루 같이 런시 사람 베미수 토끼 베니유스니라 토끼 베시날레 들 아니수 토끼 베시나 첨갈로 베루 아니 런시 사람기 튕게 인세 오르가닉 기 프로덕트 인세 아니수 뉴진 아니베 베이스니라 디 디테글로 대가시기 사동 마 사람 이 튕게수 당같이 첨가나 배워진 아니 같이 나 바프라몰라 아니 그실로 다 종가나 아니 사동연수 공기배 아니 십지잡디배 아니베 배도 순이라 아니 제주르기 태갈로 힘들로 대가시 날로 다도 강일 봄 앞에 메스 순이라 디 정신 선남베라유 디다 아니 같이 십제도 아니 수디다 같이 나 같이 다도 레귤나 같이 바프라몰라 아니 기 카툴레베 아니 제도 순이라 나스라 되게 가공지 나기다 마음반을로에 땅같이 다도 라비가 유미기 산남기 튕게 되수
te zejor mapale mebara thunsup semedi te phose rangi ane be lab bebe jabalu kha thega sela maobana tezumbi gi kange michuni gi telu te shipche da ta tok desu begop kadebera kha cheu be thomga chila 나 냠르기 슈미디고 카콜베 슈로지 베오친 마치기 게합날로 니부브디수 카탑기 된데 제조디수 지미 치게 합즈메 남스메 레셔베니 랄린탄 미세 슈미 대카찹서 칭가치기 람루다 차심다 치디기베 데 제조디수 미 유리치기 나질 베니미라 마치기 사남 레콩기 우리 비기 마셈 타칼루테 인케나베오치 내셔널 플랜트 프로텍션 센터세 공기베 점지 아니 나디 베니마토치 비제미미 유리세기 나디 베니미다 나니 베올레틴디 공기에 나디 베오들로 레즘베 십슬베 들린 디파 로토고 또달레 데 카데베 또고비나 시지 카데베비나 안수카라 데 테테테라 공기 십십 아니 십지 베디기 베 베도스 슈니베 데 나라파 베디 베르라 당아치기 짜침다 디즈메 람루즈스 주르치 베디기베 손절 탐이 유리에서는 마치기 디 나디 베샤라데 몽밥조다스 베답도치베 오진들 아니 제주 디마 뉴트베 자니기 이강 bomteos 신입니다. 내가 저기 람루디 주르치 마가 도도 베도즈메라 베오진디 마옹파나레 디즘기 강일 테니기 인가 bom메스 신입니다. laslata na de sanam henkanalu de sanam chojingu pembe de chara namiji bebe ole tendigibe ani ngaragi shuni imi tokbadi nalura shudage ta sago laluchinala pa tatas gyogi sanam jakilerob desugi te chala mezibe mechaese shumen la te kongi chala matutubera tel hindabgi te chaji disue jidigibera du te iroe te sago laluchinala pa bawajin te 다 공기 사다 때 유기 사고 타 렌투기 케벌레 텐디 이몽가이 미시 때 라루치나 보아진 때 미세게 때 강에 좀달로 때 테와제 마큐 바루 때 라루치기 때 선음 자게 고팽이 카툴레 때 존다르다 때 고셰 디기베 고하다추기 때 네메 마베오 르비기 로조에 고메라 다니 좀이기 테칼로 때 나오게 때 파다 수십제에 준비베오도 때 투지치 가르베 나도가 때 공기 때 잡초달 힌타 베곱 카치 카데 지메가 아니지라 맞스 다니 마치기 교 니정은 나팔로 마치기 사남기 자케레로 니정아 유라 지즈메로 고너게 지즈메 나세게 되버이 다니 베돌로 마치기 소랑 마치기 날에 차지디소 참 망일디소 팔레츠리치 베테 베디기베 마 동카텐디기베 라베미디 쪼우치 코라 인세슈니라 तेंगा चिगी याले यादो मचरगी ताकोरदा जोदलु तिजुम्बे ते शेंजोम सुनो फल कोलु याले यादो कोलु अनि शुदो से शुनिबे तेंगा चिगी इनकेना बाजिन फ्रंट लाइनर सुनमेवा ते दोंखा तेंदिगिबे मिसेलो मिसेगी किदु सेमिदा मिसेलो टोरम बेमिदी 체라이 체기 가데 타타 데고세 ते 아니 베오들로 마바 나기 순도 좀베 림님여디 템메라 미실레 아니 강일 심에 때문에 인터뷰로 도동아 저기 아니면 따디 배워진데 입지데 저기 사람 잡기를 마쇼기라티 차디 레즘베라 쇼데서 나슬라타 콩라기 겐쿠 곰바디라 카치나 토토 미망기 켄고베 카체 몰라타 같이 사람 잡기레롭기 겐쿠 보아지 아님지 두 세미디 미망기 켄마진 테텔레샵도 데테다 뜬디베 주스는메 발라 아니 보도 겐쿠 곰바디 같이 요깔라 다 겐쿠 곰바디 다마랑 같이기 생카다 디즘벨 레콩나루 차지 카데베가 티콩기 마 고다 티티니기 다다 게합기 사통 랑고란조존이기 때문에 차지 아니베 삼디도 내가 저기 최세 비르데 신데기릭 비르데 두나기릭 비르데 디 유리에스나루 마치기 라베디니 메메 다 사통 랑고란조존 내가 저기 진시데 안주 기고베세기 차지 삼미디 공기 마 고다 티티니기 지 데니버디 되는 디스마 랄린 탑달로 때 미시기 이코발로 공기 시그널 홀로 때 강일 도마로 테마친 디 공기 코라기 베스습지 코라기 세니 코라기 베모스버친 딜레삭티베 같이 십셀 때와이 디즘베테 아니 레귤 카마로 레슈일 니부기 베와친 니부기 레귤 베라이
디좀베 추기 강일로 진 추기 소소베 소안스로 공기 대화 타고 비 다 마강이 아니면 텐시 딩아지기 셈스베 대를 접주 주고 베세 세 공기 마파 긴후 오마라 아니라 데다 지디 가좀 저진가 지기 아니 좀 셴좀 잡베버들로 아저기 사람 Dzongkha sanam gopenda sanam jaki lerpsugi lamdo te kong chamisu wese yelu nam halu kumba tongshabedu te nyushora ni jasum jabedu te ani sunda kong chamisu we te gyo bombe misna ba ni sum stango wese so ani anzum bebedalu ta kongi chamasub jawchi bewajin dimise kone gyakudi ta ro te kumba kungshie di mihiwe te kangil di khulula ko wese pa kogi isana jodi kangil ani 시니디 코 미세기 경훈이 있으시니 lasla ta chi ta na gidi ta chongde da de gi ra shugoni me ani bodalu ta chi chong chi bedi besa chiro te ta nga chira tare na ba ge khap da thuri konvel da tundi gi be te yongdel gi tholbe beshim dalu te ta sanam ba bedi besa chiro ta choyin te yeme le chiro yu ani be bodalu yongde gi tholbe chi chong thamni gi na le go khap chi ka de be lamzan di gi be yokasela lastat nagi ani diwati te ngachigi gokapchi imesi junila ti tatu ngachina da ngachina Dzongkha kechigi mise ngachi sanambasu mashuchigi tatu achi lishimbe ken matsupsum jibe jei da ngachigi darina ba netang da chuda zora da ngachigi ani yongjelgi mola social media online marketing ani su 공bil 당고 부스니라 다니 다 ngachi ngachi sonam chongdi nyamli chogdi lekun khadule da gachira bedius shuwachin da dambalu ngachi ni da facebook ansunolo ngachi post bedu sunila dile nibalu da ji zora khachi shuchi ngachi ani online buying selling se 다니 수는 아니 다리 다우니 숨지 아시슈니라 아니 고속도에 단나루데 할람 미동절 합배 공기 나 도규 베디베 대한나루 총절 베도 수니라 단나루 가시라 미세 마히미 바진데 아니 고갑렌디베 다 디나루 랑기 뇨니로 쪼니로 디나루 도규 베시날레 데로 쪼미 베어진 디나루 다 니기 아니 등기 아니 숨지 나 쪼니 유비세 공세님치세 아니 뇨미도 좀밍이처럼 대하니 날로 토규베베 대하니 바다수 아니 고주의 주니라 대하니 마치기 아니 용질나는 주도 유수니라 당시 웹사이트 통찰합에서도 다 치카기 미나 nga지라 난결기 미나 아니지 디수 마슈나 난결기라 디나루 치카기베로 디로 파 치카레 뇨미에 바진 디나루 레지스터 베초라 토규베초 내가 지기나 미시 베루 송자미 베루 디나로 borche tokbe ani zoni yobachin dinalo ran tokybe dingi tengi ani sumchi konserne bi ise dero pagi side nale nyomigi tokybe de lolu nyomigi ani chemi yes chunil danga pebechin ani kewa metriton ngadi chikoni ise ani be an post be de ani ngachi da to tarchapnamsen bombe jomasu niru halami tondal hape tokybe de ani gogop 마치나 미시다 총자 미수기 고급렘바지 아니 유스준이라 나슬라 지 나로라타 나 총절 고펜 집에 genku 남베 베오달루 당아치라 혐의 로주팅이라 나치라 주비기 튕게 디수 가라 때때 사진날에 틈지 때틀레테 치게 합로 총자베 때 록말레 오메갈렌 땡아치라기 튕게 디수 나치라루라 때록 감잡디게 베심달루 때때 다 페나보아진 깨와기 보아진 말레 오마레 사통베 조디게 록 나치라게 함나 흠메세 다니 디수 때 탑람 랑기라 뜬디기베 나치레 준 나치레 날레 템메 때 디수 랑기 때 탑람 소소 디디게 베심달루 때 치가 쪼니기 탑람에 소소베 디수바친 세우기 때 삼체규메도 안수기 티칼루 가데베 토제나도 차지 가데베 점되고라 라스타니 아니 테칼립달루 담발루 가지기 희상스치베 아니 슈미수 순일라 다 나이시지가 가지리 깨와 마 인디엘루죠 때 말레나 로고메세기 또 디수가 지기 카툴레 가지기 십지 베미날 따다 남섬에 덴바지 마통스 순일라 다 가지기 날레 마치 남균디 로마 인디엘루 베어지 공기 마 오피스니
데 같이 날래 좀이 깨워서 마슈치 다 같이 마 실구리 제공 들레파 네팔 순수 조이라 같이 나기 깨워서 데 디수 마루 마슈치 공기 아니 선베 유스베일 선베 들레 랄루 아니 테이블 포테토 공기 아니 공기는 디 같이 날래 남 마루 치송 배우면서 남 자이나 남 자루 공기 마루 아니 마루 프로덕션 메비기 디스나이나 다는 콩루 깨워도 디수 니딕베 고비기 디스나로 날래 땅도 데 말레 나록 오메 시미디디 같이 도포유스니라 그래서 디 같이 아니 칼로 똑바지 더도 나기 쇼메디 데다 날레케 오베종 말레 휴비간레 검잡 데다 인케나 뭐 칩스 아니 좀베 조디기베 록나치게 함나 휴메세 다도도 아니 좀베 로게라로 총습도시 보아진 랑기게 함나레라 테 준라레 테메 테 아니 좀미기 칩스 도 텔린 테 젠다신 레샤 테 탑람 튼디기베 베탑치 카드베 요카세 아니라 라스타니 칩스키 콜레 마라기 시십 통답 지시와진라 다니 다칭아 주미단라 둠르치 말레 기오베 나록 미후 데니볼 아니 칩스 같이 기오기 칩스 아니 로고메시미 디아 시미덴슈닐라 다같이 다리나방 같이 나 난큐루 같이 기오기 칩스미 존이시미 레셔일라 같이 나이시 마 같이 선 손들 레코들 심지 아니 배우달로 같이 나 다투 같이 유미기 기와 아니 리디스 마슈 칩 조마도 빈 칩 소니기 개와 소소베라둘 다니 보다 다 칩스 말레 나 낭드네 디 다 같이 낭규날로 다니 개와 칩 소미 다리 나방 같이 기 프로세서 레셔 유스 슈닐 디 디베라조도 다 낭규나의 칩 소도 데 같이 개와 마칩 소베 나 로곤도 시미디 디 남섬치디 같이 카톨레베지 메덴스 슈닐다 개와 아니 칩 소니기 개와디 아니 리소소베라 아니 비슷해. 라슬라 다 지나로 다 마파 산남다 데웨기 탑데우마 데우딕 카라나로 쇼도다 인로데 나기 차라다 데와 유루 메루 데다 이사치기 올루 베드니디기 데 나기 데 소노디기베 다 나치라 니지기 티가 휴바진 데다 미잠지 메메모라 다 최세기 리나로에 데데 니지 좀 스니메 더 마오바나 가데베 종가 가틀리 종간 때 그게라 미수베 때 고노르기 티칼레 베디베스 치로에 때 데다제 아니 베보들로 산남기 티칼로에 때다 다레 나치라 밀루 존도 좀베 때 니시 때 코로나 아니 좀베 존도 좀베 때 나바나세 마오바나로에 때 산남기나로에 좀아진 티기 될로에 동렌다 탑람 기림바디스 토톨레 나스콜레 자티 가데베 요카네스 나스 도마바니기 티가 있다 짜디세로 마파 데 마오파나로 니지다 데좀베 니보 카토 가좀베 테와니 마치기 슈미셰베 인데르베로 데 마치기 마셈토가일루 유미기 다치기 마슈미기 데 내셔널 플랜 프로텍션 센터 세미디기 데 공기 데세테세나로 로피게 함나팔로 데 니보다 데좀베 니지 도마로 같이 생겨가 디 나가지게 함나로 원이기 년카 누가 미두가 안좀 수콩기 따도세 주면 되세요. 데 다니디 아니 초티드라 베디 디오세 주면 초티드라 동린스로 말이 같이 보진디 아니 안좀 안치 좀 말아 소면 라슬라 다 지다 니엄기 갑로 가지라 게 합나로 산남기 튕게디 때 야자타니 세 베심달로 때 레귤레시지라 부츠이 모나 중기 카톨레 때 사지디수 때 사체디기 베심달로 때 레시지라 차지디보도 다레 디기 튕공디수 가데베 줍데 준디기 베요가 아니지라 치송 가데베 탑수지가 나나 베드베스지라 가데베라 좀 수디기 베요가 아니술레 라스 그치 다 나기 수무좀베 같이 내시 준비 디시널로 다 같이 텐슈 열기 땅고 베세 데 같이 생각하들래 잘을 내시 되는 수니라 다 아니 다칭아 주도 좀베 내실이 텐디베 같이라다 리퍼사 플래시 톱지 다니베들로 다 동아치기 토다 티워질라 다 낭진다 치송이처럼 야 야스주도 수니라 당하기 땡길베 매직전 아니지 희상스 집에 주미스베 또 다도 같이 날로 아니 토끼날로 배워진 다니 남로 이동장알레 이도 케치치 선생아 지기날로 낭진 가듯이 배이고 치송 가듯이 배이가
아니 같이 나루다도 아니 그래프 배 아니 토기 베디 있으네 아니 지디 배워진 나운들레 야시야시 들레 아니 치송에 야시야시 들레 텐슈에 야시야시 다 텐슈디 같이 아니 최세더 신대기 안나디 bombe로 야시슈네 다 아니 같이 아니 까다 나자 아니 순날루다 같이 텐슈 대선수 야미 아니 최세 다 신대비에 주어진다 나히 로니나로 같이 밀린 프루티 몰 안별로다 로가 디지 잡레디 신디디다 같이나 말람람베 아니베 저도 순이라 다니 좀베 대 최세다 다지 마바 이마이슈 남 균기갑로 이마 같이나 최세 유람이 또 나히 나부기 나예켄 같이 봐 다가나 지랑 안에 출래 몰라 다 에마다 디수트니 고수이 다니 남 균기 최세디 당아치 아니 자샤잘람디 남섬이까지 원수니라 다 인데로베로다 아니 디남 균나트니기 남 균나로디 디수 모두비기 디스날로 텐슈트니기 강일도 인데로베로 디아 같이 공별 줘도 쓰니라 아니 같이 기타도 다나 토다 TDB어진 텐슈의 이야기하시 치송의 이야기하시 다 낭전의 이야기하시 다디 같이 밀롭 야조다 지 아니기 메시니라 나스라 다지 나루타 산남기 튕게 야게 땅고 로지 보아진 다지 슈도 좀베라 티날루 라베미기 밀롭디 테테 보차토 토브라고베 테 토동아 치르게 함날루 테 이콜라파 조디게 베타 와진 테 마쇼라 테 공동 테 루미에 데베두 테 산남기 라베순 테 마쇼라 테 이콜라파 임베 아네 베보들로 중기 카툴레 디글루 헨탑 좀치베 베심달로 레귤치 짬디게 베심다 사지디수 테 중기 카툴레 단스 베심달로 테테 살리베 데 소남기 최세디 수수 베베와진 되게 난교 튕게 야자타니나로 펜탑지 가데베 지 메갈란지 다니 같이 이콜로콜로 공동기 강일다 지칼로 테 사지 톰베 잠비기 강일체 bombe르기다 나스 펠로랜드 다니 보돌로 당아지기 아니베메 와치 자촌리 보친 같이 산남남로 쪼이미기 나젠 디즘베가 지르기 기쇼디소 데 마치기 산남기 레길 bombe베니 섬미토베세 강일셈 시미치도 데 자존레버 진가 지르기 이콜로팔로기 미세디스기 신 톰베자베 라베 메비 강일 아니니 따티모스와이 미토다 야네보다 같이 다 나힐레 구축디야 사질레콩 사질 아니 센소다 지가 같이 산남레 공기 냠들기 돌레베 같이 인케나 배워진 펠로랜드 뱅킹스 안지 처지 쌈디 다니 도동아지 모탑베고 종카 숨데 지날로 아니 모탑베베도 다니 걸 거리빔서 와진 데 사지 톰베 자미 미세지수기 코라기 사디 데 라칼로 당신날로 제밀로 지니기 좋아요 와진 공기티가 토끼베고 토끼베서 타말로 되는 같이 기베 고린 탑디기베 데 쪼이미기 산남날로 쪼이미기 삼미미디슬로 당아지 고 라칼로 다니베 단좀기 레귤지도 당아지 구츠디 아니 데 모타핀 당아지기 레오베오신디 레즘베로 조스기 레오이 다니 레즘베 아sob도 치워진 당아지기 사지 톰베 리미디세 마법잡소 델린 디다다디게 티팅케데 야시 좀스신 나스라 다지 나루타 다지 나기데다 총제 타비게 갑로 치송 타비게 갑로 데랑기 최세다 신제기리데수 시즈 칸나로 자니기 튕겐데서 조도게 유세 단 시즈 칸데수 라렌 탑고 브로치 보아진 디기 튜다 네미기 콜레 남루치기 콜레 제수나스라 라스타 다지가 슈도 좀네 다 마치기 아니 나힐레 고송디베 데 아니 시즈칸 bombe sumdichi dalam tupsadu chuni da disugachi ni chi mongalul le chi pawandi le chi masarbanglu dani ani sisuga sumdi tenga chi lungcholo pentobigi sagona 잡도 chuni dani di investment mangilda disu shunglebe 데부터 아니 랄린데다 남나시 앱스빌기 탐네베 인라 다 딩예망아 치기 가데베 고츠츠모스 버친 자워라 가치기 아니 가치기 SHP 몰라 가치 롭트슬루 아니 서둥 아니 람베 존이기 아니 레귤레 또도 버치 튜디스 메베비나라 다 아니 시즈칸수 잡차 아니 베시날레다
나 투 아니 투디다 투 아니 투 포스준이라 데 미시기 당아치기 파머스 조랑 같이 아니 냠리 소디 미시 냠리 소디 지수기 공기 튕공 머체도 베텐데 베어진 다 아니 좀마 수다고 들레파 롭트스나루 공기 아니 이게 마서이 바나 몰라 아니 저항나 작업하진 때 아니 수는 샤니기 고급 소디 유신이라 다 디나루 카르서디 같이 망일디 슝레 존니디기 다뒤투 둠저리 로 남나시 같이 디 같이 뭐 앱스빌 잠실 멤버 땡같이 생각이 카툴레 바나 주시나레 디 미슬루 투 둠저리 폼 딩냠레 소디다 미스수기 데 아니 저항수나 데 사람 탱고수 아니 샤디베 데 송줄베니기 고갑 유신 다니 좀베 데마 섬실루 당같이 아니 월뱅 점링 시소기 접줄기 토걸레베 섬실루지 들레 바다가나루 아니 다리기 찰루나루 레귤 디디우스네 아니 수야데 마파 아니 투 둠저리디데다 미시 포스 몰라 라스타 주지 나루 지슈가라 다 나처럼 산남기 튕겨 보아진 때난 교통교 요보르스 GDP 임베 때 산남기 튕겨 보아진 때 디카데베요가 아니 콜레지 숨에 주도나스 그렇지 어바타진가 지 고속달로 때나처럼 도토기 산남기 공ፈል기 냐땅디마 이칼하가 보아진 카데베 조디 여가세기 네 구츠치나 소안에보다 가라게 쉬디 레즘베라 조데 대히마마소비기 세세 히마마소비 신들지스 베데스 당가 저기 개인기 네색깔로 배워진 도도나기 순도좀베 된난케 튕게 용보르슬라메 GDP세 gross domestic products 아니 배워진 같이 다 남론이 동 캐치기 날로 왜 집합다워진 어떤 마바소디 니암디기베 이모 데 제미기 아니 레귤스날로 아니 GDP 네거티브 10.08 밀라 마포비아스는 봐 저보다 같이 기 산남기 날루이미 고노 산남 나슬 가르기 베오들로 디야 야파 조디 유비 4.57 그루트 데이터 데 아니 자셔굴레 포바친 남론이 동 치구날로 같이 데 아레나 GDP 그로티 데 자셔짱아 입지 자셔 주루 라말라치메 지금 ben남론 좀 캐치날로 데 자셔 주고 사삼치메 데팀 망률구베 아니 법도치버진 데 입지 망률 돈줄 남론이 좀 주구날로 캐치 두 임베 돈줄 달엔 남론이 좀 캐치 날로 버진 망률 돈줄 버진 숨추소숨 나서 자네 보들로 같이 다 말로 산남발스로 펜톱 마세 데야 결합기 내셔널 배우신 같이 GDP contribution 데 레전베르 조디 세션 라스커르첼라 데타 토토 나기 데치타 데날레 슈베베오들로 데티소에 로치오 로치 데야자 조디고도 데날라 파타 베레 데 레전베라 데 조노 이기레오 데타리 나기게 데체 하토 디기베 산남 튕게 야자 타니기 콜레 데 마투토베라 데 슈나이 카리체스 슈니라 데다치칼로 레림즈메 카라기 베디베사 치로에 데 중기 카톨레 데 지고비기 데 림바 지고비기 차라 데수 데 마투토베라 제제데 날파타 베로에 데 제니기 차지두 땡아처라 미세소 넘버 베로다 데 데좀베 나준 준케 데 토토 산남기 라 구츠니 이미기 베미디수 베디베사 치로에 데심 로슈마임바 베심달로 데 산남기 튕게 디 야자타니기 땡로 라차긴 베디기 나처라 게합기 펠조 콤페 땅게 세슈니라 레림 지나미 카라루 커르첼라 마저르 미세기 라라 소스기 초긴기 토봉의 경카수 더 롱만으로 초긴 준이기 고갑디 사실이게 매도 디월학디 마저르 개합로 차 준이기 고갑 잠치 톱다 디 촐라 마담법에 초르난기 돌레 경카 르붐베 박디 자모도와 튕걸
Rendosa, chitso jibitsa tu. Rendosa, togen juni du te. Rendosa, chitso jibitsa tu. Rendosa, togen juni du te. Jamni rendo Chewa jungi penka juto jengi tsompe tonse bigi shimba taka songi mami yente jengi shio dubi na jen pomo rame namta tole togen rawa chisho dam karangi chapsho togen juni rendo Jenten toten bidem mogichi Rauten jab kachu videm mogichi Yake tablo ke bidem mogichi Tanse tawazu videm mogichi Dam kachamni rendo Jibitatu Rajin Genku Gechen Tona Tamzi Tole Togen Tuni Rendo Rangi Togen Rawa Rasam Namda Tole Pento Jengi Demo Shashen Jengi Mingom Dam Karangi Japsho Togen Juni Rendo Drugi yento chimgi tinsagi seta bemena zirang Dzongkha Kuzampo, welcome to BBS News. I'm Sunam Pem, our top stories. Pass percentage for class 12 increases by almost 6%. Foreigner under police custody for boarding plane without ticket. And IMF projects Bhutan's 2023 inflation at 6.6%. The Bhutan Council for School Examinations and Assessment declared the Bhutan Higher Secondary Education Certificate result for Class 12 examination and board exam result of Class 8 for the academic year 2022 today. The overall pass percentage for Class 12 stands at 87.80%, an increase of close to 6% from the previous year. For Class 8, the overall pass percentage stands at 56.38%. Rigzel Homo from Ugin Academy School topped the science stream with 89.5%. Jamyang Kilepema from Mutita Higher Secondary School and Yudin Demo from Ugin Academy topped the art stream with 89.25%. And in the commerce category, Pemongchu from Desi High School topped with 90.5%. Kilegame from Taksi Central School topped the Language and Culture Studies Certificate examination with 85.75%.
It was surprising that I actually topped BC 2022 in commerce stream. I'm extremely happy that my hard work actually paid off. I would like to thank all my teachers and my parents for all their love and support. First of all, I would like to offer the glory to Genjisum and most importantly, His Majesty's the 4th and 5th Drugelpo, as well as Her Majesty the Drugelton. I would also like to express my gratefulness to my parents and my amazing teachers and school management. And I would also like to be thankful to my friends and relatives who have always been my side when I always needed them. The result has been a very pleasant surprise, and this would never have been possible without the immense support from my teachers, family, and friends. Thank you so much for pushing me through the hard times. I would like to extend my heartiest felicitations to all the national toppers and everyone who got through this year. Likewise, Pema Zangmo from Womrong Lower Secondary School topped the Class 8 board exams with 94.18%. The Ministry of Education and Skills Development reinstated the Class 8 board exam last year after almost 16 years. According to the ministry, the decision was in line with the Education Reform Initiative, approved by the Education Reform Steering Committee. Meanwhile, over 85% of science students have passed the exam, followed by 87.63% in Commerce stream and 88.72% in Arts stream. Similarly, 94.2% have passed the Language and Culture Studies certificate and 56.38% passed the Class 8 board exam. More than 13,300 Class 12 students appeared for the examination from 84 higher secondary schools, and over 11,800 Class 8 students from 176 lower secondary schools appeared for the board examination last year. Karmasam Tumongda for BBS News. A forest fire that raged on for the past 8 days in Norbugang village of Ha is almost contained except for some inaccessible areas. More than 1,000 acres of forest were lost to the fire. Rough terrain and windy weather is making it difficult for the firefighters to control the forest fire. There are no reports of casualties. The cause of the fire has yet to be ascertained. And at Gompong in Jamgang, over 500 acres of forest have been lost to a fire. Gompong is 12 kilometers from Jamgang town. The fire broke out at around 10:30 a.m. yesterday. Forest officials, DESUP's armed forces and local volunteers contained the fire this evening. According to forest officials, the fire is suspected to have been caused from a construction site. There has been no report of any casualty. Over the past 2 weeks, residents in Gedu town have been sighting a bear. It has been spotted roaming in the town area every night. This has caused fear among the people. 5 such cases were reported in Chuka last year. The bear has been coming to the residential area every night to feed on waste and food stocks piled outside the shops. Although no people or animals have been harmed, people living in the area said it is posing risk. The bear has been coming every night. We have to live in fear. It's coming at different times. It's not once or twice, but it has been coming every night. We reported to forestry officials, but they said there is nothing they can do as they do not have equipment. We are desperately looking for support from the government. We have to get into our houses by 6 or 7 in the evening. There is no peace at all now. The bear ate my maize flour and dragged it downhill. It came back again and destroyed the stocks that I have for my shop. The bear stayed dragging and tearing up the sacks until 5 in the morning. Forestry officials in Gedu said they are currently monitoring the situation. They said they cannot use tranquilizers or relocate the animal immediately. According to officials, poor food waste management practice among people in urban areas is the leading factor in the frequent appearance of wild animals in the town. The officials have advised people to take care of waste and avoid piling food stocks outside houses or shops if wild animals were to be avoided. Kilitim for BBS News. A foreigner has been arrested for boarding a flight at the Paro International Airport without a plane ticket. The incident reportedly happened on a Drukair flight bound for Bangkok, Thailand yesterday morning.
Flight attendants were in for a shock when the female passenger showed them an old boarding pass. According to sources, the middle-aged woman had casually entered the plane and taken a seat. Upon verification, it was found that the boarding pass was that of a past flight and was in the name of a Bhutanese woman. According to our sources, the woman was able to go through the immigration and security checks using the invalid pass. This has yet to be confirmed by authorities. BBS tried to talk to Dzongkha, but they were not available. The Department of Air Transport said they are investigating a case of a woman breaching travel protocols at the airport but did not give other details. BBS also contacted the police, but they also did not share any details. Meanwhile, our sources also said that the woman recently entered the country by road through Pinsoling. For Namgyewanshin Paro, Kinzangladen, BBS News. Besides agriculture and livestock production, oyster mushroom farming has become a lucrative business in recent years for some farmers in Tsirang. A better market, good price, and support from the Gyeok Agriculture Extension Office have encouraged farmers to grow the mushroom. Today, Gilkorthang Gyeok alone has around 30 farmers growing oyster mushrooms. Of these, 8 farmers in the Gyeok cultivate the mushroom for commercial purposes. 30-year-old university graduate Deepak Jamlakai started growing oyster mushrooms in 2020. Cramped inside the first floor of his house and 2 other tarpaulin huts, Deepak is busy watering his 45-day-old mushroom blocks. Initially, he tried with just 40 mushroom blocks, but today his farm has over 1,000 blocks. He conceived the idea of cultivating mushrooms when he was in college. Because of the good market, that gave me a good inspiration, and whatever the hard work I have put it from the beginning, that gave a good yield. So now I have more than 1,000 block. His mushrooms are highly sought after in Dampu town, and a kilogram of the mushroom fetches around 300 nitam. If I find a good market like before, my production will be more than 1,000 kg, which means 1 metric ton. So from that, if I am able to sell with my expected price, I will be earning near 300,000. Deepak plans to upscale his mushroom production by more than 6,000 blocks next season. But he isn't the only mushroom grower in his Gyeok. 8 more farmers have ventured into growing mushrooms this time. We have been importing mushrooms. That's why with the government support, we started growing mushrooms. We get mutton and pork in abundance, but not mushrooms. The Gyeok Agriculture Extension Office provides farmers with free mushroom spawn, construction materials, and technical support. A number of studies have proven that the oyster mushroom has medicinal values such as boosting the immune system, lowering high blood pressure, building strong bones, and regulating cholesterol levels, among others. For Pema Chawang in Tsirang, Tashiangden, BBS News. Farmers in Dagana need not worry about finding a market for their produce. The district administration has opened a sales outlet at the Kajatom in Thimphu for farm produce from Dagana. The district's agriculture officer says this will ease the marketing challenges for the farmers in Dagana. The lack of a proper market has always remained a challenge for many farmers across the country. For the farmers in Dagana, things have changed for the good following the opening of a farmers' sales outlet in Dagapela last year. To ease the market issue further, Dagana opened a sales outlet in the capital as an extension of the outlet in the district. The outlet has 2 stalls that sell organic vegetables and fruits from Dagana. The farmers in Dagana are already imagining the benefits of having an outlet in Thimphu. We faced a lot of difficulty selling our products like cabbage and chili in the past. Now we are hopeful that we will be able to sell, and it is also going to be convenient for us.
A couple has taken the initiative to operate the sales outlet at their own risk, and they seem to be optimistic about it. I was into small business before. I used to buy stuff from Dagana and sell them in Wadi. Now, the agricultural officer in our guild said that there is an opportunity for us and told us to grab this opportunity. So, we are taking this opportunity today, and the placement here is also good. Therefore, I'm hopeful that this will go well. Marketing problem. We faced a lot of marketing issues before. For example, when we personally buy chili from villagers and sell, as the price is already high, we have to charge accordingly. However, with imported chilies available at lower prices in the market, we face difficulty selling products from the villages. One of the main motives of opening the outlet in the capital is to promote the organic products from Dagana. The sales outlet is committed to bring only local products and not sell any imported goods. While the outlet in Dagana will act as a collection center, the outlet here will provide a choice of local goods to the consumers, since we are not going to sell imported goods. The sales outlet here will not act as a retailer but as a wholesaler. So we want to see if this can solve the marketing issues that we are facing now. It's like a trial marketing for now. The Department of Agriculture Marketing Cooperatives, or DAMC, which took over the Centenary Farmers Market 2 years ago, has also exempted the outlet operator from paying 3 months' rent. Devika Pradhan, BBS News. Buying goods and services is expected to become even more expensive for Bhutanese households as the International Monetary Fund, or the IMF, projects Bhutan's annual inflation rate for this year at 6.6%. On the global front, the IMF's latest World Economic Outlook report predicts global inflation to fall from 8.8% last year to 6.6% this year. The sky-high inflation rate in Bhutan, fueled by the COVID pandemic, is on the decline, according to figures maintained by the National Statistics Bureau, or NSB. However, latest numbers issued by the IMF shows a gloomy outlook for the import-driven Bhutanese economy. Projected at 6.6%, the IMF number is 1% more than the NSB's 2022 annual inflation figure. Globally, the IMF projects global inflation to decline by over 2%. However, despite projecting a decline in the inflation rate, the IMF's chief economist warns that the fight against inflation is not over. Speaking at the launch of the latest World Economic Outlook update, the chief economist said markets remain vulnerable. Inflation could remain stubbornly high with continued labor market tightness and growing wage pressures requiring tighter monetary policies. An escalation of the war in Ukraine remains a major threat and could destabilize energy and food markets and further fragment the global economy. The chief economist said this time around the global economic outlook hasn't worsened. However, the road back to a full recovery with sustainable growth, stable prices, and progress for all has only started. Meanwhile, despite the expected decline in inflation rates, the global economic growth rate is expected to slow from 3.4% in 2022 to 2.9% this year. The global economy is then projected to rebound to 3.1% in 2024. Dzongkha, BBS News. The former Chief Executive Officer and co-founder of Bhutan Cricket Council Board, Jimmy Namgyel Norbu, was awarded the International Cricket Council's Long Service Award. The award was conferred during the ICC's annual general meeting last month. The award is in recognition of the former CEO's long service of over 2 decades and significant contributions to the growth and promotion of cricket in the country. Jimmy Namgyel Norbu continues to serve the Bhutan Cricket Council Board in the capacity of a board member. And in international news, a precautionary state of emergency has been declared in New Zealand's most northern region as parts of the country prepare for more extreme weather. According to media reports, emergency service personnel in Northland have warned that the area could see unprecedented levels of rain from today.
The warnings come after the city of Auckland was hit hard by flooding on Friday. 4 people have lost their lives and thousands of homes have been damaged. According to media reports, there are concerns that further heavy rainfall forecast could cause even more destruction to the city due to blocked storm water drains. All Auckland schools has been suspended until next Tuesday in anticipation of further bad weather and the need to keep roads clear to repair critical infrastructure. Auckland Airport, where hundreds of people were left stranded after all international and domestic flights were grounded on Friday, has sandbags and pumps ready in preparation for more potential flooding. Residents in vulnerable areas have been told to prepare to evacuate if necessary. Meanwhile, the City Council has designated 77 houses as uninhabitable and has prevented people from entering them. A further 318 properties have been deemed at risk, with access restricted to certain areas for short periods. Tashiangden, BBS News. A reminder of the headlines. Pass percentage for Class 12 increases by almost 6%. Foreigner under police custody for boarding plane without ticket. And IMF projects Bhutan's 2023 inflation at 6.6%. In weather forecast from the NCHM, tomorrow is expected to be partly cloudy across the country, with gusty winds over the northern and western parts of the country. Similarly, the weather on Thursday and Friday is expected to be partly to mostly cloudy, with light rain likely over the northern and western parts of the country. And that's all we have from the newsroom. For news and updates, visit our website, bbs.pt. We are also on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Thank you for joining us. Take care. The Ministry of Education and Skills Development announces the availability of 111 undergraduate scholarship slots, both within and outside the country, for the academic session 2023. As such, all Class 12 graduates of 2022, not repeaters, from both within and outside the country meeting the eligibility criteria are encouraged to apply online from 6th till 20th of February 2023 at www.citizenservices.uv.pt and follow Education and click Application for Scholarship link. For more details, please log on to www.education.uv.pt. The Gyalpo-Shing Tsechu Committee announces that the annual Tsechu will be held from 5th till 7th of February 2023 at Gyalpo-Shing Thaha in Mongar. During the 3 days Tsechu, various mask dances will be performed and will end with unfurling of Guru Thongdel and blessing of Guru Tsenge. For those who wish to install restaurant and other business vendors, please call 1783-6128 or 1728-4262. Healthy and civil arguments and discussions are foundational to a strong democracy. How we have these discussions and arguments determine what our democracy will look like. Are we going to fight the people we disagree with? Or are we going to spread lies about them? Or slander them on social media? Or will we use these discussions to improve our community? A healthy way to have these discussions is through our new citizen engagement platform, Central.
All you need to register on the platform is an email. Once you are registered, you can use the platform in two basic ways. The first area is to give your feedback or input on questions put up by the government agencies. This is available in the projects section. To participate here, just click on the projects tab and look through active discussions. If you have any questions about the discussion, click on the About tab. If there is a discussion point you want to raise so the government sees it, or you just want to get the views of other citizens on the point, then click on the Proposal tab. Agencies who use this platform can receive quick insights on how people are responding through the results section. Tendril will allow every Bhutanese to provide input on policy issues, legislative initiatives, laws and policies. Tendril connects lawmakers to the public. What you say will inform the government's agenda and debates. Agencies that want to use the platform can now approach the National Council. Tendril is part of the National Council's effort to engage citizens in policy making. Miss Divya Kala Sanyasi, 39 years old with blood group O positive from GTA village of Sangachuling Gayok under Samti Dzongkha, is suffering from end-stage renal disease since 25th of December 2021. Her immediate relatives, family members and siblings are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, age factor and medical complications. As a result, the family and the patient are left with no alternatives than to desperately look for compassionate volunteer kidney donors who are between 21 to 58 years with the blood group O positive. Therefore, compassionate and potential kidney donor may call 1761 6822 or 1761 9772. The Royal Civil Service Commission announces the King's Scholarship 2023 to offer undergraduate scholarships to candidates after completion of Class 12 from recognized higher secondary schools, both from in-country and overseas. This program is to identify the leadership pool from a very young age and groom them strategically to become better fit in the civil service. For detailed announcement of King's Scholarships, please log on to the websites of RCSC. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and compilation of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940 8740 or pharmacy at 0091 927 940 1187.
Bhutan's economic growth objectives and development aspirations are increasingly confronted with challenges that are closely interlinked with its natural resource endowment. Achieving sustainable and increasing productive use of the natural resources is a key strategy of strengthening livelihoods of its people. Conserving Bhutan's forest, which covers more than 70% of the land area, is an utmost priority for the government to protect one of the few global biodiversity hotspots and to preserve forest ecosystem services. Yet, the current forest governance system primarily supports forest conservation and opportunities for sustainable forest management, supporting its development aspirations are not fully explored. This documentary will celebrate the natural miracles that remain and reveal what we must preserve to secure human and environmental sustainability. This is a forest of Bhutan, a complex ecosystem consisting of trees that buffer the soil and support a myriad of life forms. These trees help create a special environment which in turn affects the kinds of animals and plants that can exist in the forest. jirtangi ngachigi che yunrimbe ne gobachin te junshing silaumela naksal silaumela junshing dang naksal dang geding rigdeso katin ji yosalu midlu chering simela chering drugargina sing chering se tu gomide jumsani meba ane zombe de chu chering se chu go sembe chu dang sing ni de jikjilu tendembegi tendelimbe di tendudule tene ngachigi chesodi yunrimbo nenidi chu dang 싱 가디 요서미디 네 뇽발루 델레 체링발루 데 네당 체메바진 데선로 시디당 기바디 델레 중앙인세 Over half of all the world's trees, deciduous and evergreen, stand in these great valleys, the richest habitat on earth. They are key to our climate and home to countless unique species. Exactly how many species that these forests harbor is unknown, but it runs into millions. There are some so rare and almost mythical. A Bengal tiger, there are less than 100 in Bhutan. A male Bengal tiger patrols a territory of almost 2,000 square kilometers, and it has to do so if it is to find enough prey to keep itself alive. Wild boars depend on these forest groceries. For them, it has to snatch and go. For them, they themselves are food for a tiger. This game of hide and search is played out over the vast areas of forests as the animals search for the life-giving strands of the forest.
Today, almost 70% of the total land area of Bhutan is under forest cover, including protected areas comprising of national parks, sanctuaries and biological corridors. This rich ecosystem plays a vital role in the health of the planet. There are also 12 ascetic lives to practice. So seventh is the forest dweller, the meditator who stays at the foot of the trees. Without forest, the practitioner cannot become enlightened. So that's why forest becomes very important, not only for farmers, even for meditators it becomes very important. Because the meditators, when they go to the natural mountain, they take forest as their shelters. So that's why Buddha said forest dweller, which means that the practitioner stay at the foot of the trees. Steep and high mountains, thick jungles and green fields, crisscrossing by the networks of swift rivers are the extraordinary geographical diversity of Bhutan. It may sound like a backdrop from the Game of Thrones, but what I am describing is the enchanting natural backdrop of Bhutan that provide a different look and feel altogether, a visual and spiritual for all living beings. Bhutan has good flora and fauna, and they are preserving it, and also the nature is very good, pretty, and the serene atmosphere is there, which we really love. The sky is blue. That's really amazing. In our country, we don't see blue sky at all. Like beautiful mountains, beautiful rivers that are left the way they are in the natural state, and I think that's a good way, and I think that's how you should go about it, to preserve it. The first thing which came to my mind was I was hoping if I come again in 5 years or 10 years that it will stay the same, because you really have a special place here. Looking at forest beyond our narrow perspective, it provides shelter, livelihood, food, water, fuel, medicine and building materials for many different human settlements. It is a crucial part of our daily lives in more ways than we could ever imagine. Centuries ago, people take refuge in the forests. Indigenous people in the past have revered forest as sanctity and performed religious ceremonies centered on trees, rocks and plants. However, the composition and the extent of our forests might change with the changing civilizations if we do not implement the correct protective measures. With the advent of the modern development, so-called, we are really getting more and more our greed and attachments. That's why it leads us to really destroy our nature. So we are really interfering the balance of the nature and humanities together. We live harmoniously in previous time. By the end of the summer, the sun has baked the forest so intensely that they are as dry as tinder. Strong wind drives the flames and temperature rise to more than 100 degrees Celsius.
Its aftermath is seemingly a total destruction and the ground appears to be devoid of life. Fire poses a threat not only to the forest wealth but also to the entire regime of flora and fauna, creating an ecological imbalance in the region. Because of lack of mindfulness. The other one is awareness. If we are not aware and if we are not mindful, that is the cause, the main cause coming from there. But these causes are not natural. These are human man-made problems. So that's we can control that one. So it's very easy because if you're really from outside, like an earthquake or something like that, then it's really difficult. It's beyond our control. But these are very important. We know that because we are doing. So if you really take care and where you are and who you are, be responsible. So that comes from, again, mindfulness. So that's why I think we have to be very mindful at all times. Although forest fires are classified as natural disasters, rarely or very few occur on their own in nature. Almost all forest fires are often caused by human activities with devastating negative consequences. Some of this could be because of children playing with flammable materials, disposing or burning matches, cattle herders, roadside workers, hikers making campfires, and even electrical short circuits. Dumranagi te rarudi chupra lejim mekong dona chapte liuzotore lejim konrole peni dibodala machigi mesigi sanamba de tsugi katemchira machagi ko da tupere te kungi mitanende konregi atagi lamrurani te ne kungi namsimichi ne guchamajama te rarudi inchiminchi minchira tamana. For example, like a picnic nowadays is becoming very much fashions. So when they go for the picnic, so the unmindful people are really leaving their fire behind, not properly put off. So this is the one main the cause. The other cause is like smokers. When they really go into the forest, they are not intentionally, they left over their secret or whatever. So that's really fueling to have a more, causing more to have a forest fire. So these are many different causes. Forest fires can be deadly, destroying homes, wildlife habitat, and polluting the air with emissions harmful to the human health. There will be an immediate as well as long-term effects on the quality of rivers, lakes, streams, and spoils the aesthetics of the region. If you really set a fire, there will be consequences. The first is you will have a unwanted disease. You will be attacked by disease and famine and a drought. And this within this lifetime you are going to experience. Even in the next life, so you will be, according to Buddhism, you will be born in the hot realm or something, hell hot realm or something. The namja chapji chabi chudi masano simsi mibletende ne tempo chukulu elma chuwe umogolin chudi kaichi dum chikau molen de churi chungkujizme anime churizme nigi ma yugi sagonol hibogolin singnal fachap sinaloru atoloto leshmekimini sarudoriru kai sinnal makebogolin rulo tolene bombero chunglani 내가 저래 나천나는 심지 monzepchite mikelletende mipta te anigi tang achire rajinatane te simchegi rigdise ma nyamjinegi ni khabom. Despite our inflated sense of self-importance and failure to accept our dependence on others is not only an arrogant but self-injurious, as it precludes us from being sufficiently mindful of our conduct and its consequences. It is not simply enough to be cognizant of our dependence on the natural world. We need to change our behavior, thoughts and wisdom. If not, the consequences of setting forest fire is extremely immense.
If you're really taking the life, the animals, through your negative intention, and that's immediate consequences. The immediate is like you will have a very short life. For example, your lifespan will be given or you are fixed like 80 years. You may live only 30 years because you set the fire with negative intentions. You reduce your lifespan. So that's why it's very important to prolong your life. You need to set the free animal. And also, according to Buddhism, there are the 6 perfections. So the first perfection is a perfection of generosity. So which means that we must give really protection to animal. That is the generosity. So we have to be very generous to give protection, not only animals, for all nature as well. So that's why very important to preserve and sustain the things, not harming nature. So let environment and inhabitants should really have a reciprocal, interdependent, harmonious life. Constant loss of our natural resources to fire is a critical link to the demise of a civilization, and there are something even more importantly lost in the process. Therefore, we must find our own ways and means to suppress forest fires. Appreciate seeing the earth's lair sheltered with greenery. Every one of us should inculcate our positive and constructive approach to prevent deforestation, because this vast net of life, which contains millions of species than we have yet counted, is worth cherishing, not just because it is useful, but because we are part of it and it is part of us. 다 매치시와 싸고 잠시 멤벨라 마치기 추메살루 루금드스 쭉 델레 싱드스 추싱스 라빙하지 추싱드스 쭉 추튼 쭈바진 아니 추디 대가지기 감도지 투미드스기 표현가 됨지 네 선배 싱디스야 마치기 쭈바진 샘진드스 레게라 참사 주오모라 아니 참바진 아니 가웨기 소남디 녹섬 담바진 남컬러 마숑시라 사골로 자와진 사엠야 마미수스 아니 소남디 샘진로 펜독베길라 싱추 아니 다젠 탑베바진 데마 강가기 사기 짐디 장가 잡아지 잡수세 아님기 페현디 데 잠미수스도 아니 베네디기 페현디 삼김에 잡아온라. Preventing forest fires and mitigating its damaging effects requires an effective intergovernmental cooperation. More than that, we need a radical behavioral change within ourselves to avoid the catastrophic consequences of wildfires. Preserving and conserving responsibilities must actually come from collective individual and community at large. There is no community or collective without individual. So that's why one should really take care of themselves or individual or herself or himself. Our collective effort comes from the individual. The person who is really engaged for mindfulness practice, I don't think so they will really set the fire. So first things I think we have to tame or transform and our own inner desire and wantings and unmindfulness actions, some kind of things. Because human beings are choosers. Human beings are choosers. So we are choosing most of the time wrong things because we are unaware, we are unmindful. So that's why mindfulness and awareness within ourselves is very important to have and to develop. Once you really put into this mindfulness and awareness, then everything the outer will be
exist as it is. So that's why it's very important to have a mindfulness thought. Forest fires in Bhutan have started to occur more often, and part of the reason may be due to the climate change. With more variations in climatic conditions, such as dry winter months, make the forest more vulnerable. While Bhutan can do little about climate pattern beyond assuring to fulfill its climate pledges, we the Bhutanese can cut down human cause of forest fires. On the other hand, reflecting on the fundamental equality of oneself and others is a powerful way of removing the kind of negative mindsets that has led to devaluing of other species. Instead of destroying, we must learn to conserve by instilling positive values of compassion, empathy, connectivity, and humility. Recognizing ecological interconnectedness as such has the power to transform how the next generation thinks about and relates to forests. Zorang ranglo jembadang, shishindang, de bayo basum de shade, de droba saji ya lamdalude. Da duje kamna mekendang, churi lasoba jungmachu se semjelo diki jungchu se me animji tungmenji nang sujunila. 로버 람지라 아니 나마진 초베고 메뉴 미치지 베바진 다우지로 차 숨지다네 미붐 두기 데 로지로 가듬지오네 데 룸발로 끼똥똥 메켄 쇼디베로 랑징기 찹지자온가 가지베온가 랑징기 시온 양진 미드스기 데트세 추베기 중까지사 미기 몰람도 발로 콜로 dim 중마죽세 미 몰람도 발로 데 안에 베니디 데 로바야 람지라 차지 데 로바야 라지 리지가 몰람 잠이 송 때 치료 예рем들로 야지 다 두제 갑당 때 잠ning 디나로 네야 무게 마트 메겐라서 그 중마추 세 미르지기 몰람제 답낭 무스슈닐 안에 답아진 디나서 가든 체니 무스슈닐. The forest life is a motif around the world by which cultures sought to understand the human and profane condition in relation to the divine and the sacred realm. Many legends speak of wild forests, which is often linked with the center of earth, endowed by the divinities with the gift of heavenly sight. 미디기 난기 신감 세미디 신감 세미 신감 록수 메 세미 상지기 벼진데 신감 가디오 모세와 젠데 아니 낙슬나나 요이세미 낙슬나나 여바진 신감 가지 모세와 된 전신 룽기 골와 되기 셈드서가 미탁바 된 수세미 라루지 다네바돌로 신기 드라디스 퇴엄달로 때랑로 감메가기 라메메바 행동동 텔레 답차 셈징이 릭드서 파수 조달로 트로아기 셈때 아니 추디스 충구디스 마 죽조달로 디기 햄베기 다 아니스 베달로 야루 예미디 신감이 인셈베 미디기 신감 다니기 볼로카 신감디 임발로 모셰디 다진 타바진 데 소남 산디디 레라다니. The causes of wildfires are complex, but its effects are intolerable. However, simple solutions like the incorporation of community-based fire response teams in communities can prove a way, saving our biosphere from losing its natural beauty. The economic practices must be reassessed to minimize the human activities in forest reserves. The private sector must also chip in by offering valuable information to the public and sensitizing it on the benefits of conserving our forests. Deforestation actually triggers the floods, then drought, famine, and disease. So that's why it's very important to preserve or sustain the nature, and we can live as they are. Forest, for example, is the heaven within the human life or human world. Across the world, we are losing hectares of forest cover every year, and with it, the planet's treasure trove of diversity.
Forests store and capture more carbon than any other habitant on land. They cool our planet, provide food and medicines. We lose them at our liability. The Ministry of Education and Skills Development announces the availability of 111 undergraduate scholarship slots, both within and outside the country for the academic session 2023. As such, all Class 12 graduates of 2022, not repeaters, from both within and outside the country meeting the eligibility criteria are encouraged to apply online from 6th till 20th of February 2023 at www.citizenservices.gov.bt and follow Education and click Application for Scholarship link. For more details, please log on to www.education.gov.bt. The Gyalpushing Tsechu Committee announces that the annual Tsechu will be held from 5th till 7th of February 2023 at Gyalpushing Thaha in Mongar. During the 3 days Tsechu, various mask dances will be performed and will end with unfurling of Guru Thongdel and blessing of Guru Tsenge. For those who wish to install restaurant and other business vendors, please call 1783-6128 or 1728-4262. Healthy and civil arguments and discussions are foundational to a strong democracy. How we have these discussions and arguments determine what our democracy will look like. Are we going to fight the people we disagree with? Or are we going to spread lies about them? Or slander them on social media? Or will we use these discussions to improve our community? A healthy way to have these discussions is through our new citizen engagement platform, Tendril. All you need to register on the platform is an email. Once you are registered, you can use the platform in two basic ways. The first area is to give your feedback or input on questions put up by the government agencies. This is available in the projects section. To participate here, just click on the projects tab and look through active discussions. If you have any questions about the discussion, click on the About tab. If there is a discussion point you want to raise so the government sees it, or you just want to get the views of other citizens on the point, then click on the Proposal tab. Agencies who use this platform can receive quick insights on how people are responding through the results section. Tendril will allow every Bhutanese to provide input on policy issues, legislative initiatives, laws and policies. Tendril connects lawmakers to the public. What you say will inform the government's agenda and debates. Agencies that want to use the platform can now approach the National Council. Tendril is part of the National Council's effort to engage citizens in policy making. Miss Divya Kala Sanyasi, 39 years old with blood group O positive from GTA village of Sangachuling Gayok under Samti Dzongkha, is suffering from end-stage renal disease since 25th of December 2021. Her immediate relatives, family members and siblings are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, age factor and medical complications. As a result, the family and the patient are left with no alternatives than to
desperately look for compassionate volunteer kidney donors who are between 21 to 58 years with a blood group O positive. Therefore, compassionate and potential kidney donor may call 1761 6822 or 1761 9772. The Royal Civil Service Commission announces the King's Scholarship 2023 to offer undergraduate scholarships to candidates after completion of Class 12 from recognized higher secondary schools, both from in-country and overseas. This program is to identify the leadership pool from a very young age and groom them strategically to become better fit in the civil service. For detailed announcement of King's Scholarships, please log on to the websites of RCSC. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and compilation of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940 8740 or pharmacy at 0091 927 940 1187. Dzongkha 6PM is located on a small hill towards the south of Thimphu. It was built by Zhabdrung Ngawang Namgyal in 1629. Officially known as Sanga Zhabdun Phodrang, Dzongkha 6PM is said to be the oldest and the first dzong built in Bhutan by Zhabdrung Ngawang Namgyal. Legend has it that the site where Zhabdrung built the dzong was occupied by a demon that would harm travelers. Zhabdrung visited the place and subdued the demon, banishing her into the rock where the dzong is located. Hence, the dzong derived its name as Simtokha, which translates to Sinmo, demoness, and Doa, stone. The dzong houses various statues of deities and religious figures, including the statue of Yeshugembo, the chief protective deity of Bhutan, among others. Around 250 years old statue of Zhabdrung is also housed in the dzong. The statue has been loaned to Bhutan by the government of India as a goodwill gesture. Kuzampo, welcome to BBS News. I'm Sunam Pem, our top stories. Pass percentage for Class 12 increases by almost 6%. Foreigner under police custody for boarding plane without ticket. And IMF projects Bhutan's 2023 inflation at 6.6%. The Bhutan Council for School Examinations and Assessment declared the Bhutan Higher Secondary Education Certificate result for Class 12 examination and board exam result of Class 8 for the academic year 2022 today. The overall pass percentage for Class 12 stands at 87.80%, an increase of close to 6% from the previous year.
For Class 8, the overall pass percentage stands at 56.38%. Rigzel Homo from Ugin Academy School topped the science stream with 89.5%. Jamyang Kilepema from Mutita Higher Secondary School and Yudin Demo from Ugin Academy topped the arts stream with 89.25%. And in the commerce category, Pemongchu from Desi High School topped with 90.5%. Kilegame from Taxi Central School topped the Language and Culture Studies Certificate examination with 85.75%. It was surprising that I actually topped BC 2022 in commerce stream. I'm extremely happy that my hard work actually paid off. I would like to thank all my teachers and my parents for all their love and support. First of all, I would like to offer the glory to Genjisum and most importantly His Majesty's the 4th and 5th Drugelpo as well as Her Majesty the Drugelton. I would also like to express my gratefulness to my parents and my amazing teachers and school management. And I would also like to be thankful to my friends and relatives who have always been my side when I always needed them. The result has been a very pleasant surprise, and this would never have been possible without the immense support from my teachers, family, and friends. Thank you so much for pushing me through the hard times. I would like to extend my heartiest felicitations to all the national toppers and everyone who got through this year. Likewise, Pema Zangmo from Womrong Lower Secondary School topped the Class 8 board exams with 94.18%. The Ministry of Education and Skills Development reinstated the Class 8 board exam last year after almost 16 years. According to the ministry, the decision was in line with the Education Reform Initiative, approved by the Education Reform Steering Committee. Meanwhile, over 85% of science students have passed the exam, followed by 87.63% in Commerce stream and 88.72% in Arts stream. Similarly, 94.2% have passed the Language and Culture Studies certificate and 56.38% passed the Class 8 board exam. More than 13,300 Class 12 students appeared for the examination from 84 higher secondary schools, and over 11,800 Class 8 students from 176 lower secondary schools appeared for the board examination last year. Karmasam Tumungda for BBS News. A forest fire that raged on for the past 8 days in Norbugang village of Ha is almost contained except for some inaccessible areas. More than 1,000 acres of forest were lost to the fire. Rough terrain and windy weather is making it difficult for the firefighters to control the forest fire. There are no reports of casualties. The cause of the fire has yet to be ascertained. And at Gompong in Jamgang, over 500 acres of forest have been lost to a fire. Gompong is 12 kilometers from Jamgang town. The fire broke out at around 10:30 a.m. yesterday. Forest officials, DESUP's armed forces and local volunteers contained the fire this evening. According to forest officials, the fire is suspected to have been caused from a construction site. There has been no report of any casualty. Over the past 2 weeks, residents in Gedu town have been sighting a bear. It has been spotted roaming in the town area every night. This has caused fear among the people. 5 such cases were reported in Chuka last year. The bear has been coming to the residential area every night to feed on waste and food stocks piled outside the shops. Although no people or animals have been harmed, people living in the area said it is posing risk. The bear has been coming every night. We have to live in fear. It's coming at different times. It's not once or twice, but it has been coming every night. We reported to forestry officials, but they said there is nothing they can do as they do not have equipment. We are desperately looking for support from the government. We have to get into our houses by 6 or 7 in the evening. There is no peace at all now. The bear ate my maize flour and dragged it downhill. It came back again and destroyed the stocks that I have for my shop. The bear stayed dragging and tearing up the sacks until 5 in the morning. Forestry officials in Gedu said they are currently monitoring the situation. They said they cannot use tranquilizers or relocate the animal immediately.
According to officials, poor food waste management practice among people in urban areas is the leading factor in the frequent appearance of wild animals in the town. The officials have advised people to take care of waste and avoid piling food stocks outside houses or shops if wild animals were to be avoided. Kilitem for BBS News. A foreigner has been arrested for boarding a flight at the Paro International Airport without a plane ticket. The incident reportedly happened on a Dzongkha flight bound for Bangkok, Thailand yesterday morning. Flight attendants were in for a shock when the female passenger showed them an old boarding pass. According to sources, the middle-aged woman had casually entered the plane and taken a seat. Upon verification, it was found that the boarding pass was that of a past flight and was in the name of a Bhutanese woman. According to our sources, the woman was able to go through the immigration and security checks using the invalid pass. This has yet to be confirmed by authorities. BBS tried to talk to Dzongkha, but they were not available. The Department of Air Transport said they are investigating a case of a woman breaching travel protocols at the airport, but did not give other details. BBS also contacted the police, but they also did not share any details. Meanwhile, our sources also said that the woman recently entered the country by road through Pinsoling. For Namgyewanshin Paro, Kinzangladen, BBS News. Besides agriculture and livestock production, oyster mushroom farming has become a lucrative business in recent years for some farmers in Tsirang. A better market, good price and support from the Gyeok Agriculture Extension Office have encouraged farmers to grow the mushroom. Today, Gilkorthang Gyeok alone has around 30 farmers growing oyster mushrooms. Of these, 8 farmers in the Gyeok cultivate the mushroom for commercial purposes. 30-year-old university graduate Deepak Jamlakai started growing oyster mushrooms in 2020. Cramped inside the first floor of his house and 2 other tarpaulin huts, Deepak is busy watering his 45-day-old mushroom blocks. Initially, he tried with just 40 mushroom blocks, but today his farm has over 1,000 blocks. He conceived the idea of cultivating mushrooms when he was in college. Because of the good market, that gave me a good inspiration, and whatever the hard work I have put it from the beginning, that gave a good yield. So now I have more than 1,000 block. His mushrooms are highly sought after in Dampu town, and a kilogram of the mushroom fetches around 300 nitam. If I find a good market like before, my production will be more than 1,000 kg, which means 1 metric ton. So from that, if I am able to sell with my expected price, I will be earning near term 300,000. Deepak plans to upscale his mushroom production by more than 6,000 blocks next season. But he isn't the only mushroom grower in his Gyeok. 8 more farmers have ventured into growing mushrooms this time. We have been importing mushrooms. That's why with the government's support, we started growing mushrooms. We get mutton and pork in abundance, but not mushrooms. The Gyeok Agriculture Extension Office provides farmers with free mushroom spawn, construction materials and technical support. A number of studies have proven that the oyster mushroom has medicinal values such as boosting the immune system, lowering high blood pressure, building strong bones and regulating cholesterol levels among others. For Pema Chawang in Tsirang, Tashiangden, BBS News. Farmers in Dagana need not worry about finding a market for their produce. The district administration has opened a sales outlet at the Kajatom in Thimphu for farm produce from Dagana. The district's agriculture officer says this will ease the marketing challenges for the farmers in Dagana. The lack of a proper market has always remained a challenge for many farmers across the country. For the farmers in Dagana, things have changed for the good following the opening of a farmers' sales outlet in Dagapela last year.
To ease the market issue further, Daghana opened a sales outlet in the capital as an extension of the outlet in the district. The outlet has 2 stalls that sell organic vegetables and fruits from Daghana. The farmers in Daghana are already imagining the benefits of having an outlet in Thimphu. We faced a lot of difficulty selling our products like cabbage and chili in the past. Now we are hopeful that we will be able to sell, and it is also going to be convenient for us. A couple has taken the initiative to operate the sales outlet at their own risk, and they seem to be optimistic about it. I was into small business before. I used to buy stuff from Daghana and sell them in Wandi. Now, the agricultural officer in our guild said that there is an opportunity for us and told us to grab this opportunity. So, we are taking this opportunity today, and the placement here is also good. Therefore, I'm hopeful that this will go well. We faced a lot of marketing issues before. For example, when we personally buy chili from villagers and sell, as the price is already high, we have to charge accordingly. However, with imported chilies available at lower prices in the market, we face difficulty selling products from the villages. One of the main motives of opening the outlet in the capital is to promote the organic products from Daghana. The sales outlet is committed to bring only local products and not sell any imported goods. While the outlet in Daghana will act as a collection center, the outlet here will provide a choice of local goods to the consumers, since we are not going to sell imported goods. The sales outlet here will not act as a retailer but as a wholesaler. So we want to see if this can solve the marketing issues that we are facing now. It's like a trial marketing for now. The Department of Agriculture Marketing Cooperatives, or DAMC, which took over the Centenary Farmers Market 2 years ago, has also exempted the outlet operator from paying 3 months' rent. Devika Pradhan, BBS News. Buying goods and services is expected to become even more expensive for Bhutanese households as the International Monetary Fund, or the IMF, projects Bhutan's annual inflation rate for this year at 6.6%. On the global front, the IMF's latest World Economic Outlook report predicts global inflation to fall from 8.8% last year to 6.6% this year. The sky-high inflation rate in Bhutan, fueled by the COVID pandemic, is on the decline, according to figures maintained by the National Statistics Bureau, or NSB. However, latest numbers issued by the IMF shows a gloomy outlook for the import-driven Bhutanese economy. Projected at 6.6%, the IMF number is 1% more than the NSB's 2022 annual inflation figure. Globally, the IMF projects global inflation to decline by over 2%. However, despite projecting a decline in the inflation rate, the IMF's chief economist warns that the fight against inflation is not over. Speaking at the launch of the latest World Economic Outlook update, the chief economist said markets remain vulnerable. Inflation could remain stubbornly high with continued labor market tightness and growing wage pressures requiring tighter monetary policies. An escalation of the war in Ukraine remains a major threat and could destabilize energy and food markets and further fragment the global economy. The chief economist said this time around the global economic outlook hasn't worsened. However, the road back to a full recovery with sustainable growth, stable prices, and progress for all has only started. Meanwhile, despite the expected decline in inflation rates, the global economic growth rate is expected to slow from 3.4% in 2022 to 2.9% this year. The global economy is then projected to rebound to 3.1% in 2024. Dzongkha 6PM, BBS News.
The former Chief Executive Officer and co-founder of Bhutan Cricket Council Board, Jimmy Namgyel Norbu, was awarded the International Cricket Council's Long Service Award. The award was conferred during the ICC's annual general meeting last month. The award is in recognition of the former CEO's long service of over 2 decades and significant contributions to the growth and promotion of cricket in the country. Jimmy Namgyel Norbu continues to serve the Bhutan Cricket Council Board in the capacity of a board member. And in international news, a precautionary state of emergency has been declared in New Zealand's most northern region as parts of the country prepare for more extreme weather. According to media reports, emergency service personnel in Northland have warned that the area could see unprecedented levels of rain from today. The warnings come after the city of Auckland was hit hard by flooding on Friday. 4 people have lost their lives and thousands of homes have been damaged. According to media reports, there are concerns that further heavy rainfall forecast could cause even more destruction to the city due to blocked storm water drains. All Auckland schools has been suspended until next Tuesday in anticipation of further bad weather and the need to keep roads clear to repair critical infrastructure. Auckland Airport, where hundreds of people were left stranded after all international and domestic flights were grounded on Friday, has sandbags and pumps ready in preparation for more potential flooding. Residents in vulnerable areas have been told to prepare to evacuate if necessary. Meanwhile, the City Council has designated 77 houses as uninhabitable and has prevented people from entering them. A further 318 properties have been deemed at risk, with access restricted to certain areas for short periods. Tashyangden, BBS News. A reminder of the headlines. Pass percentage for Class 12 increases by almost 6%. Foreigner under police custody for boarding plane without ticket. And IMF projects Bhutan's 2023 inflation at 6.6%. In weather forecast from the NCHM, tomorrow is expected to be partly cloudy across the country, with gusty winds over the northern and western parts of the country. Similarly, the weather on Thursday and Friday is expected to be partly to mostly cloudy, with light rain likely over the northern and western parts of the country. And that's all we have from the newsroom. For news and updates, visit our website, bbs.pt. We are also on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Thank you for joining us. Take care. The Ministry of Education and Skills Development announces the availability of 111 undergraduate scholarship slots, both within and outside the country, for the academic session 2023. As such, all Class 12 graduates of 2022, not repeaters, from both within and outside the country meeting the eligibility criteria are encouraged to apply online from 6th till 20th of February 2023 at www.citizenservices.gov.pt and follow Education and click Application for Scholarship link. For more details, please log on to www.education.gov.pt.
The Gyalpushing Tsechu Committee announces that the annual Tsechu will be held from 5th till 7th of February 2023 at Gyalpushing Thakha in Mongar. During the 3-day Tsechu, various mask dances will be performed and will end with unfurling of Guru Thongdel and blessing of Guru Tsenge. For those who wish to install restaurant and other business vendors, please call 1783-6128 or 1728-4262. Healthy and civil arguments and discussions are foundational to a strong democracy. How we have these discussions and arguments determine what our democracy will look like. Are we going to fight the people we disagree with? Or are we going to spread lies about them? Or slander them on social media? Or will we use these discussions to improve our community? A healthy way to have these discussions is through our new citizen engagement platform, Tendril. All you need to register on the platform is an email. Once you are registered, you can use the platform in 2 basic ways. The first area is to give your feedback or input on questions put up by the government agencies. This is available in the projects section. To participate here, just click on the projects tab and look through active discussions. If you have any questions about the discussion, click on the About tab. If there is a discussion point you want to raise so the government sees it, or you just want to get the views of other citizens on the point, then click on the Proposal tab. Agencies who use this platform can receive quick insights on how people are responding through the results section. Tendril will allow every Bhutanese to provide input on policy issues, legislative initiatives, laws and policies. Tendril connects lawmakers to the public. What you say will inform the government's agenda and debates. Agencies that want to use the platform can now approach the National Council. Tendril is part of the National Council's effort to engage citizens in policy making. Ms. Divya Kala Sanyasi, 39 years old with blood group O positive from GTA village of Sangachuling Geok under Samti Dzongkha, is suffering from end-stage renal disease since 25th of December 2021. Her immediate relatives, family members and siblings are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, age factor and medical complications. As a result, the family and the patient are left with no alternatives than to desperately look for compassionate volunteer kidney donors who are between 21 to 58 years with the blood group O positive. Therefore, compassionate and potential kidney donor may call 1761-6822 or 1761-9772. The Royal Civil Service Commission announces the King's Scholarship 2023 to offer undergraduate scholarships to candidates after completion of Class 12 from recognized higher secondary schools, both from in-country and overseas. This program is to identify the leadership pool from a very young age and groom them strategically to become better fit in the civil service. For detailed announcement of King's Scholarships, please log on to the websites of RCSC. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and compilation of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927
009408740 or pharmacy at 0091 927 940 1187. Bhutan's economic growth objectives and development aspirations are increasingly confronted with challenges that are closely interlinked with its natural resource endowment. Achieving sustainable and increasing productive use of the natural resources is a key strategy of strengthening livelihoods of its people. Conserving Bhutan's forest, which covers more than 70% of the land area, is an utmost priority for the government to protect one of the few global biodiversity hotspots and to preserve forest ecosystem services. Yet, the current forest governance system primarily supports forest conservation and opportunities for sustainable forest management. Supporting its development aspirations are not fully explored. This documentary will celebrate the natural miracles that remain and reveal what we must preserve to secure human and environmental sustainability. This is a forest of Bhutan, a complex ecosystem consisting of trees that buffer the soil and support a myriad of life forms. These trees help create a special environment which in turn affects the kinds of animals and plants that can exist in the forest. jirtangi ngachigi che yunrimbe ne gobachin te jonsing silaumela naksal silaumela jonsing dang naksal dang geding rigdeso katin ji yosalu midlu chering simela chering dukargina sing chering se tu gomide jumsani meba ane zombe de chu chering se chu go sembe chudang singni de jikjilu tendembegi tendelimbe di tendudulu tene ngachigi chesodi yunrimbo nenidi chudang sing kati yosamidi ne nyongbalu tele che ringwalu te ne dang che mebajin te senlo shide dang kibade dele jungayinse. Over half of all the world's trees, deciduous and evergreen, stand in these great valleys, the richest habitat on earth. They are key to our climate and home to countless unique species. Exactly how many species that these forests harbor is unknown, but it runs into millions. There are some so rare and almost mythical. A Bengal tiger, there are less than 100 in Bhutan.
A male Bengal tiger patrols a territory of almost 2,000 square kilometers, and it has to do so if it is to find enough prey to keep itself alive. Wild boars depend on these forest groceries. For them, it has to snatch and go. For them, they themselves are food for a tiger. This game of hide and search is played out over the vast areas of forests as the animals search for the life-giving strands of the forest. Today, almost 70% of the total land area of Bhutan is under forest cover, including protected areas comprising of national parks, sanctuaries and biological corridors. This rich ecosystem plays a vital role in the health of the planet. There are also 12 ascetic lives to practice. So seventh is the forest dweller, the meditator who stays at the foot of the trees. Without forest, the practitioner cannot become enlightened. So that's why forest becomes very important, not only for farmers, even for meditators it becomes very important. Because the meditators, when they go to the nature, mountain, they take forest as their shelters. So that's why Buddha said forest dweller, which means that the practitioner stay at the foot of the trees. Steep and high mountains, thick jungles and green fields, crisscrossing by the networks of swift rivers are the extraordinary geographical diversity of Bhutan. It may sound like a backdrop from the Game of Thrones, but what I am describing is the enchanting natural backdrop of Bhutan that provide a different look and feel altogether, a visual and spiritual for all living beings. Bhutan has good flora and fauna, and they are preserving it, and also the nature is very good, pretty, and the serene atmosphere is there, which we really love. The sky is blue. That's really amazing. In our country, we don't see blue sky at all. Like beautiful mountains, beautiful rivers that are left the way they are in the natural state, and I think that's a good way, and I think that's how you should go about it, to preserve it. The first thing which came to my mind was I was hoping if I come again in 5 years or 10 years that it will stay the same, because you really have a special place here. Looking at forest beyond our narrow perspective, it provides shelter, livelihood, food, water, fuel, medicine and building materials for many different human settlements. It is a crucial part of our daily lives in more ways than we could ever imagine. Centuries ago, people take refuge in the forests. Indigenous people in the past have revered forest as sanctity and performed religious ceremonies centered on trees, rocks and plants. However, the composition and the extent of our forests might change with the changing civilizations if we do not implement the correct protective measures. With the advent of the modern development, so-called,
we are really getting more and more our greed and attachments. That's why it leads us to really destroy our nature. So we are really interfering the balance of the nature and humanities together. What we live harmoniously in previous time. By the end of the summer, the sun has baked the forest so intensely that they are as dry as tinder. Strong wind drives the flames and temperature rise to more than 100 degrees Celsius. Its aftermath is seemingly a total destruction, and the ground appears to be devoid of life. Fire poses a threat not only to the forest wealth but also to the entire regime of flora and fauna, creating an ecological imbalance in the region. Because the lack of mindfulness. The other one is awareness. If we are not aware and if we are not mindful, that is the cause, the main cause coming from there. But these causes are not a natural. These are human man-made problems. So that's a we can control that one. So it's very easy because if you're really from outside, like an earthquake or something like that, then it's really difficult. It's beyond our control. But these are very important. We know that because we are doing. So if you really take care and where you are and who you are, be a responsible. So that comes from, again, mindfulness. So that's why I think we have to be very mindful at all times. Although forest fires are classified as natural disasters, rarely or very few occur on their own in nature. Almost all forest fires are often caused by human activities with devastating negative consequences. Some of this could be because of children playing with flammable materials, disposing or burning matches, cattle herders, roadside workers, hikers making campfires, and even electrical short circuits. Dumranagi te rarudi chupra legime kon dona chapte lizotore legime konole peni dibodala machigi mesigi sanamba ditsugi katemchira machagi koda tipere te kungi mitanende konegi atagi lamnurgrone ne kungi namsimichi neguchamaja te rarudi inchiminchi minchira tamanate. For example, like picnic nowadays is becoming very much fashions. So when they go for the picnic, so the unmindful people are really leaving their fire behind, not properly put off. So this is the one main the cause. The other cause is like smokers. When they really go into the forest, they are not intentionally, they left over the secret or whatever. So that's really fueling to have a more, causing more to have a forest fire. So these are many different causes. Forest fires can be deadly, destroying homes, wildlife habitat, and polluting the air with emissions harmful to the human health. There will be an immediate as well as long-term effects on the quality of rivers, lakes, streams, and spoils the aesthetics of the region. If you really set a fire, there will be consequences. The first is you will have an unwanted disease. You will be attacked by disease and famine and a drought. And this within this lifetime you're going to experience. Even in the next life,
So you will be, according to Buddhism, you will be born in the hot realm or something, hell hot realm or something. 때 남자 잡잡지 잡이 추디 마사노 심시 밀레텐데 네 템포 죽을로 엘마 추에 오모걸린 추디 가이치 dum치카 오모는 대신 추리 좀 구주즘에 아니면 추리 좀 니기 마 유기 사고 놀림보는 신날 바잡 신날로 아톨로토 레시메키미니 사루도리로 가이 신날마케 베고는 롤로 톨레네 몸메로 중라니 내가 저라 나천나는 심체 몬섭시테 미켈레텐데 밉다 아니기 당 아치를 안신했다는 뜻인적이 릭디제 마냠진이니까 몸 Despite our inflated sense of self-importance and failure to accept our dependence on others is not only an arrogant but self-injurious, as it precludes us from being sufficiently mindful of our conduct and its consequences. It is not simply enough to be cognizant of our dependence on the natural world. We need to change our behavior, thoughts and wisdom. If not, the consequences of setting forest fire is extremely immense. If you're really taking the life, the animals, through your negative intention, and that's immediate consequences. The immediate is like you will have a very short life. For example, your lifespan will be given or you are fixed like 80 years. You may live only 30 years because you set the fire with negative intentions. You reduce your lifespan. So that's why it's very important to prolong your life. You need to set the free animal. And also, according to Buddhism, there are the 6 perfections. So the first perfection is a perfection of generosity. So which means that we must give really protection to animal. That is the generosity. So we have to be very generous to give protection, not only animals, for all nature as well. So that's why very important to preserve and sustain the things, not harming nature. So let environment and inhabitants should really have a reciprocal, interdependent, harmonious life. Constant loss of our natural resources to fire is a critical link to the demise of a civilization, and there are something even more importantly lost in the process. Therefore, we must find our own ways and means to suppress forest fires. Appreciate seeing the earth's lair sheltered with greenery. Every one of us should inculcate our positive and constructive approach to prevent deforestation, because this vast net of life, which contains millions of species than we have yet counted, is worth cherishing, not just because it is useful, but because we are part of it and it is part of us. 다 매치치와 싸고 잠지 멤벨라 마치기 추메살루 루금드스 쭉 델레 싱드스 추싱스 라빙아지 추싱드스 쭉 추튼 쭈바진 아니 추디 내가지기 감도지 투미드스기 표현가 됨지 네 선배 싱드스야 마치기 쭈바진 샘진드스 레게라 참사 주오모나 아니 참바진 아니 가웨기 소남디 녹섬 담바진 남칼로 마숑시라 사골로 자와진 사엠야 바미수스 아니 소남디 샘진로 펜독베길라 싱추 아니 다젠 탑데바진 데마 강가기 사기 짐디 장가 잡아지 잡수세 아님기 표현디 데 잠미수스도 아니 베네디기 표현디 삼김에 쳐봉라 Preventing forest fires and mitigating its damaging effects requires an effective intergovernmental cooperation.
More than that, we need a radical behavioral change within ourselves to avoid the catastrophic consequences of wildfires. Preserving and conserving responsibilities must actually come from collective individual and community at large. There is no community or collective without individual. So that's why one should really take care of themselves, or individual or herself or himself. Our collective effort comes from the individual. The person who is really engaged for mindfulness practice, I don't think so they will really set the fire. So first things I think we have to tame or transform and our own inner desire and wantings and unmindfulness actions, some kind of things. Because human beings are choosers. Human beings are choosers. So we are choosing most of the time wrong things because we are unaware, we are unmindful. So that's why mindfulness and awareness within ourselves is very important to have and to develop. Once you really put into this mindfulness and awareness, then everything the outer will be exist as it is. So that's why it's very important to have a mindfulness thought. Forest fires in Bhutan have started to occur more often, and part of the reason may be due to the climate change. With more variations in climatic conditions, such as dry winter months, make the forest more vulnerable. While Bhutan can do little about climate pattern beyond assuring to fulfill its climate pledges, we the Bhutanese can cut down human cause of forest fires. On the other hand, reflecting on the fundamental equality of oneself and others is a powerful way of removing the kind of negative mindsets that has led to devaluing of other species. Instead of destroying, we must learn to conserve by instilling positive values of compassion, empathy, connectivity, and humility. Recognizing ecological interconnectedness as such has the power to transform how the next generation thinks about and relates to forests. Zorang, ranglo jembadang, shishindang, de bayo basum de shade, de drobasaji ya lamdalude, da drugjekamna, mekendang, churila soba jungmachu, se, semjelo diki jungchu, seme animji tungmenji nang sujunila. 로버 람지라 아니 나마진 초베고 메뉴 미치지 베바진 다우지로 사 숨지다네 미붐 두기 데 로지로 가듬주네메 데 룸발로 끼똥똥 메켄 쇼디베로 랑징기 찹지자온가 가지베온가 랑징기 시용 양진 미드스기 데트세 추베기 중 가지사 미기 몰람도 발로 콜로 dim 중마죽세 미 몰람도 발로 데 아니 베니디 데 로바야 람지라 차지 데 로바야 라지 리지가 몰람 잠이 송 때 치료 예рем돌로 양지 다 두제 갑당 때 잠ning 디나로 네야 모게 마트 메겐라서 그 중마추 세 미르지기 몰람제 답낭 무스슈닐 안에 답아진 디나서 가딘 체니 무스슈닐. The forest life is a motif around the world by which cultures sought to understand the human and profane condition in relation to the divine and the sacred realm. Many legends speak of wild forests, which is often linked with the center of earth, endowed by the divinities with the gift of heavenly sight. 미디기 난기 신감 세미디 신감 세미 신감 loksu 메 세미 상지기 벼진데 신감 가디요 모세와 젠데 아니 낙슬나나 요이셈베 낙슬나나 요바진 신감 가지 모세와 된 전신 룽기 골와 되기 셈드서가 미탁바 된 수세미 라루지 다네바돌로 신기 드라디스 퇴엄달로 때랑로 감메가기 라메메바 hen동동 텔레 답차 셈징이 릭드서 파수 조달로 트로아기 셈때 아니 추디스 충구디스 마 죽조달로 디기 햄베기 드 아니즈 베달로 야루 예미디 신감이 인셈베 미디기 신감 다니기 볼로카 신감디
yimbalu ngoshe de dazin tabajin de sonam sani de leela dani. The causes of wildfires are complex, but its effects are intolerable. However, simple solutions like the incorporation of community-based fire response teams in communities can prove a way, saving our biosphere from losing its natural beauty. The economic practices must be reassessed to minimize the human activities in forest reserves. The private sector must also chip in by offering valuable information to the public and sensitizing it on the benefits of conserving our forests. Deforestation actually triggers the floods, then drought, famine, and disease. So that's why it's very important to preserve or sustain the nature, and we can live as they are. Forest, for example, is the heaven within the human life or human world. Across the world, we are losing hectares of forest cover every year, and with it, the planet's treasure trove of diversity. Forests store and capture more carbon than any other habitant on land. They cool our planet, provide food and medicines. We lose them at our liability. The Ministry of Education and Skills Development announces the availability of 111 undergraduate scholarship slots, both within and outside the country for the academic session 2023. As such, all Class 12 graduates of 2022, not repeaters, from both within and outside the country meeting the eligibility criteria are encouraged to apply online from 6th till 20th of February 2023 at www.citizenservices.gov.bt and follow Education and click Application for Scholarship link. For more details, please log on to www.education.gov.bt. The Gyalpushing Tsechu Committee announces that the annual Tsechu will be held from 5th till 7th of February 2023 at Gyalpushing Thaha in Mongar. During the 3 days Tsechu, various mask dances will be performed and will end with unfurling of Guru Thongdel and blessing of Guru Tsenge. For those who wish to install restaurant and other business vendors, please call 1783-6128 or 1728-4262. Healthy and civil arguments and discussions are foundational to a strong democracy. How we have these discussions and arguments determine what our democracy will look like. Are we going to fight the people we disagree with? Or are we going to spread lies about them? Or slander them on social media? Or will we use these discussions to improve our community? A healthy way to have these discussions is through our new citizen engagement platform, Tenjo. All you need to register on the platform is an email. Once you are registered, you can use the platform in two basic ways. The first area is to give your feedback or input on questions put up by the government agencies. This is available in the projects section. To participate here, just click on the projects tab and look through active discussions. If you have any questions about the discussion, click on the About tab.
If there is a discussion point you want to raise so the government sees it, or you just want to get the views of other citizens on the point, then click on the Proposal tab. Agencies who use this platform can receive quick insights on how people are responding through the results section. Tendril will allow every Bhutanese to provide input on policy issues, legislative initiatives, laws and policies. Tendril connects lawmakers to the public. What you say will inform the government's agenda and debates. Agencies that want to use the platform can now approach the National Council. Tendril is part of the National Council's effort to engage citizens in policy making. Ms. Divya Kala Sanyasi, 39 years old with blood group O positive from GTA village of Sangachuling Gayok under Samti Dzongkha, is suffering from end-stage renal disease since 25th of December 2021. Her immediate relatives, family members and siblings are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, age factor and medical complications. As a result, the family and the patient are left with no alternatives than to desperately look for compassionate volunteer kidney donors who are between 21 to 58 years with the blood group O positive. Therefore, compassionate and potential kidney donor may call 17616822 or 17619772. The Royal Civil Service Commission announces the King's Scholarship 2023 to offer undergraduate scholarships to candidates after completion of Class 12 from recognized higher secondary schools, both from in-country and overseas. This program is to identify the leadership pool from a very young age and groom them strategically to become better fit in the civil service. For detailed announcement of King's Scholarships, please log on to the websites of RCSC. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and compilation of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940 8740 or pharmacy at 0091 927 940 1187.
Dele busu di lo din lambegi kanle te kore apagib jimbegi patade labashi de arigi pase gulepa pari shingitsu tamale pagi tamachunda dele pagi tamale tsugi te tamegi pana te shingi dama lungi te didusum judi ngagi te shumbegi chedegi kan chonemaga se shin momitsulu diwegi te loji nyerapnalu kedusum heme ko langso dalla babegi kanle te kegoda chongtse ningtobda jentangso te yikagi nashin chanyamgi gonglo te ko tendebe nyagi imbegi tam nyenda gatilwe hindetegi jakba sange te shongar zonda punta zongi bandalu yajin majingi kap miktedi te tozin kogi te gokalu shinetegi jakba sange kora gati jero te miktedi chikalu teto meba kidi te nanshibegi te lakalu zuyu peme shule kolo te goneya tapingi gone nandebe kora wandi potagi zongpen zebegi kablu wanzoibegi gohalu te nyagi yena menachi ko inse labime digibe te gonglu te sedo sum puntang zong nyamso shuyegi kablu dugya khagi nyagi tso pasel dodin pewegi kablu te tongsa sembe jimi namgelu gitsumi te gekhachi ko inse labime te nyerabnalu kedusum imbachin te kogi 장치 당바 톰지 자와디데 도마사 기텐 아치치 볼로카 자웨기 간레 지치치 당 틴디 예세메 디 간레라 티 조마 조아진 kogi labal에 조 메테세오다 코다 조급 중으로 te 짤레라 다 미신세 랍도 예페메 데카 뿐다 칼루 테 똥사 디니 지미 남게 코니 치비기 갑 제니르 조미치 임바친 티 미티기 다 신도 노이기 간레 atara amsuku hemge mechigi panalu chijimnale te khogi chalera ta misimbese lammi amsudi jashu lamsanga shamegi imbachin ti dongor cheji auchi pinsumlu lawanchin samgi pelin yapse chaji de chaba chinle dubegi khelani digi mogi chapchur shushu woni imbese shenitu maji tapin mikte dillo te khoregi apa tangchengi norgil jimbegi patadi te detho meba tawdi debachin te kholo kage tochap mitsuni iru apa tangchengi jimi patadi te achi thusuchi imle ko pata rim mebachin te janchi boloka jatsuni ime nodibe te khoregi pata talu genkhanalu pidibe te genkhanale te pata rimchi ta tishimnale chu te khogi wantada nungdasu te rambajin nyamdibe janchigi lakhe chubegi jukin chi te dile chungyube sheno te gonglo sedozom te punda khalu te topsil dodin bewegi kablu makjap chulu phebdibe te bju subegi kapsulu te nupchubegi penkatsugi hongle te chi mitigi te gyanga bagdibe shu tendo heble te jimi namgegi te nyagi miktiti sa chindebe te chi nupchubegi mirigdin men te sunsegi kagen bagdibe te begop mindu se sumbegi lenlo te miktigi rochi to zasale habgo semedi chigi magoga te leben cheraben te turi gim taung tama sechimegi dim naung se labdibe te nye matup eme koni yagi tende benitigi chigi chilu maramba hema chimin namge chongsa penlop tsugi doji cha shudibe ponta zungi shinglepso kabegi kabluya te mitegi chimin namge lutadi kurdi maharao se gaming takdibe mapap chabdu yeble koni te punshi tanda benitigi te nanale maramba dip matse chigi chilu te tsenaya kedo yepeme te shabdungi namtarnalu te kap yap tenzin chige chongsa penlop inse kyuru lam nadogi tsambigi te chisi netang tu karbigi nalu te chongsa penlop rimjingi teka
tenzin cheke se mepime te shabdung namtarnalu te shabdung konglo chuni shebeki kaplu te yum tsona tsuchi se ke yime di tekalu dekap te timpoba tsugi te dese tashi doji kyubeki kaplu te wangzong chakpa sangegi koregi pogem doji nobo disi kyubeki kulle te nyerap nalu te chilu chikdong kyabja ngapchunga chi te chikalu chakpa sange te disi zeno sewda hema ko shongar zongpen pewegi kanda wangzongba pewegi kanlu te shunglu lokchira ngogel chap matse gonglo shudu zumbe te shabdung chimi nobo te disi zebegi kaplu chakpagi loloya te kogi ta ranchi pedibe te disegi tigo chinitigi te penka soda gyudemba mise chanyam semka machaba te shungda gyudemba kadomdibe te disegulu cheda chabdalu te shabdung rimbo cheda gyudem mangibe te tongsa penlop tsogi dojilu machab tangobe sungdibe tongsa penlogi te drenye chimit namgeda dapin tonga gese te kiseba doji namgi sumgi kidibe te mami jal habchi tangno se kedosum emme shung dasada shabdung rimbochegi majablu chimetsugi te cheda machabigi hema tapin mikti tsamme tango kechewegi tinti zidebe kong pincha sumgi majablu homi mamitsu debegi male pambegi kung sodebe te tongsabegi madisu chada huki chabdebe lo tongsa khatu tanshimnale te kongra pincha sum punda khalu ib didebe te makpin mikti damlu tabegi te charshi soye peme wangzongba chakba sangigi te shabdung rinpochilu matsambegi te la lesha bewalu tendebe te kasungi kudu sumchibe te punda ka zonnalu te dumne tenne dige te desi chakba sangje zonnalu shu matsuba te nopganlu sudibe shuye peme te digebe te tapin miktiya te nima nopganlu debegi kokhalu di chukdibe te nomu atara te lapchakhalu nesagi chimnalu te jodo yeb te jimi namge pincha sumgi ke kenye peme chedegi kap imbachin kong pincha sumgi te mikti damlu ta subigi rewa minidigi te nopganda lapchakhagi lampa nalube te kupsi chamnigulu ta chedano konsum te lamkhalu gu shubegi kaplu tapin mikti de te khora tachigu shen lab nichara te lab gunale phadasu ladebe chu kapni nitap chapdebe ekogu kidibe thamni japkhatang pata japchap ajungchi tinda de kidebe te nopganle te lapsakalu chudu yepeme di imle te tapin mikti chere namto meba ta jinde te joege lamkhalu te dunga geseda doji gesi nigi hantoma te lamso khalle tendebe chalin besu tabigi chole te yayu nile gimdibe kogi labni te lagule ten machupchigi panalo te konigi tindibe shi chauchi te lam talema te dine jimi namgegi pata bewege chole eko gimdebe chungru mikti su rimbegu tagu shenshin pendi digi te da mazimba ca gandebe dekop chungin seme ca gandi chabegi te lam matomi dia te miktu taigu shensa te dungar geseda kiseba doji namgeni lab yaregi tudi te dalegi tsuibe zine digi jimi namge pata changu madeba tevegi kablu te dungar gesegi rami rumi tammengo chabse labgup chungbegi te lojitu jimi namgegi te miktugi eko da mazini digi lab gimdibe pata chikube chabegi kanle miktugi kam domdakem tok tang yebe te nyerap nalu keno te ange kunzang gemgi imbachin te jimi namgegi lamta gyabachigi chakha zidibe ib te sale ta gyaba tsawa hipchi te gyaba gulema choni da te pata yuni te dichilu bewegang mikti kainalu doma khamdu tsukdi te salo majumbegi pana eko domda kem todibe kutuma sakha bimitigi miktu chap mase kai nanagi domaya muigi kap te kutu mebegi sugi pata bedebe te jimi namge da ombegi te loji shenido yenramnalu kedosum imbachin te drenye jimi namgegi te pata bedebe namba chomda kogi te kupsi debo se labdibe labzumi ni jali sumbe lab gudata ya thuira sedibe te pata chawu madivchile lab yeba te lab gunale tindibe pata yuwa sumba joda te kapni repni gi thukdibe te yuba chamtotobe tse mathobe seoda pata yuba te da sinshimnale te bewa chowe kanle dungar gesegi tindibe she janitigi te pshakari tingira te lo tsugup chumbegi chumsinchi te pata rinetigi imbese shibegi khalu lakbardo te koregi apa yulzengi namegi patadi imbachin gagiya te la ke mitsuni te chi seodalu tagu shindi membachin
te khong sumgi te la khe chuba la kha honi embe sikunu te dinge jimit namge gi pata khuktilu chango madewa khome khatule pha te chiko thembo chigi te khogi kam yeba dumda kim to tamle te dungar kesegi khoi pata yubagu shedebe te taikule ma shube lokoni digi lamolema kankibe pisubi gi kanle te ya lomba kammi chaba pata meba laba gachi khonsum gindi ti thu kudi tebegi panalu ti dungar kesegi te pata pedebe te gugim tembuchi lukchi seuda te letrini chimit namgegi shab yeba khogi ekugu ke chashigi te jamba kewa tsukdibe khema khogi tinyelu tadi mapap chawluda mika kedi te dodin pelu pelela phachigi daruk imle magin bagub mindosi sungru te tinyelu tadi chechimegi tim naose lamiso te semkha temega se sundibe kachil nawi ki kablu mitigi te lamni mamamba te nyembe chapse labigi te lojiye tu inru te ko dense chapdi shi chunebe te toteng tembochi chapdi te ko ja chinebewi kang te doji namgegi melam lokba tabigi nyenkha yeble te khatoma seda tang se labdibe te tozum bedigibe chinlo olapa tsukdibe chu tanu se te nyenrap nalu keno Chiloni tong churulu alo tsupchigi tolu shibjuchi pewekab kelo chusule chukdi bana beme alo chutamle du labrelo konre mesena yunsho zukham tsupche tsari chunyebe kenu tezumbe alo chutamle chi labrelo mesena deche da chewe tsupche chunyebe nyeju kyoyebda de bumjacha chusuda tsak ngada busjacha chuchida tsak guyime tele alo jacha kechi lapchilo konre chimnada yan mi jengi chimnabe dechugi lognyenzu ta yobbe nyeju kyenu daru alupchaka dechilu konre misena semkamda dewi tsupje chunyebda de nale bumtsulu masu chunyebbe nyeju kyenu ngajre alutsu gyakapki nob imle zasakaragi alutsu zukam ditotoda chudupta gakida dembe shagupte khachi ta alutsu mombinalu mitogi shiten imle kongi dikidi ke chidachi in tibole ngajra kara nyamrubedi alutsu lu stuche chametanigi kodachu kadedada penase shuni Chuchengi ge gerab ge lerim na luzum chibe wachin mewa desi chiminam ge zenam lerim le udimba de demchwengen sensa ge seshunila Chuchengi da karma chenga ge lerim na lube wachin chatim chemo ge lerim na lu chasen dimba shiten thobang ge kolek ngen sen chu seshunila Tsendumba shiten thobang dangba mingo chanyamlu sesoda dewang rangsui desungi thobang yubika timgi rimgiba da tidi mato thobang disule dethap dinimi niba dubi miserchilu khalabda samchar soiten benisugi dewanglu thobang yu sumba dubi miserchilu nechulgi thobang yu shiba dubi miserchilu nosamda samju chelugi dewanglu thobang yu mingo kalu inru chenkul yana jukil thole cheluk shenlu jurgobi nengkul benimi ngaba sarsho da jangda jangthong chirik chibi nesu shen chapel beni dewang yu
두바 두비 미세르치로 초긴 줄니 토방유 dimba dubi miserchulu du gyakap nangki dodurda denegi dewanglu tobangyu geba dubi miserchulu chiyok deka tonilu zijuda gokap danyamgi tobangyu guba dubi miserchulu junye dagzungi tobangyu iru chichogi tsambi timda tidi mato dubi miser mayimichilu sacham gilmegi junye gangrungji tsoni yana mintoponi tobangmi Chuba Rube Miserchilo Timtingi Toyo Yana Keyo Laksel Gachina Iru Laling Tabni Tobangyu Chuchiba Rube Miserchilo Lagi Keche Danyam da Timbi Lapok Danyamgi Tobangyu Chungiba Gyakabgi Shideda Chiktun Lut Nebi Tunsogi Tumi Mayinbi Rube Miserchilo Shide Somdi Dewangda Tunsok Dewangi Tobang Yubika Nengil Tole 틴소 강룽지기 콘수 탑메 또 주니 메비 터방유 주숨바 두 난퀴기 미고 가랄루 좀바보 야나 서드 베미 포모 라니 임비 첸릭다 좀릭 주젤 강룽레 중위 조니기 케펜루 터방유 주지바 미치레 미망기 게된다 팀기 공된다 티위 당유기 기테테디 마도 둘렌 야나 게코케디 주니엘레 데탑 디니미 쟁아바 팀기 오로 미가라 다냠 임다 디출로 네두 미비 팀기 년좁다 다냠기 토브림 예블레 리그리 야나 포모 케익 첼룩 시덴 야나 네밥 신루딘 초립 셰니미 주루바 네겔다 팀비 네주케 미치로 팀다 티리 네겐 님버 마줍첸 네메베 찌니 토방유 줍딘바 미치로 나르치 야나 둑축 미체레 개와 마베기 니체 야나 니팀기 와루 두니미 잡게바 미치로 속톡 니팀기 와루 두니미 지구바 미치기 랑상 야나 사상 데네 틴델체루 제농 야나 팀길기 태톡다 코 모레 체데다 년작루 팀길 네길기 와루 두니미 케지바 미치 제농기 진중 야나 도담기 와루 두니미 케치치바 미치루 코아 모레 담카친기 두비 잠미치루 드튼 베니다 ngosabe tsuni thobangi khechiniba chatim chemodida timbi thobanlu matebar chachen dina kimi gangrungi gyakhamgi timtok juchen dembi kakdamgi walu dunile nyengok beni mebi dende dia ka dugi rangchenda desung chiktin chikdilgi thadin kor yana kha gyakhabgi shideda tenji dekigi thadin kor ga psi gyakam chudachika zashi tundilgi thadin kor nga drigri yana pomo ke cheluk lungchokchegi shine tho negel china nyingkil kor cha gyakhamgi teldin kor yana shungdel genkur thabi kablu jorwei nechul sangrok kor cha shengi thobangda delwangko kechi sumba du nangkyegi mingo chanyamlu chachendi denchen kechi nibada timdok chedukebi jawi nechele magewa chachen dida tunbi thobang sugi chawang cheni denlo nyento yana cheto timdenlo yecham dembi cheshir chuni thobang yu give it for you, Tony, do.
Ngirup doji ki tendi yobi ki loji te ngi zu tidu ngi maberu tuwe semde ngen sen sauda chikalo te changda tukhanalu ngi magi chusu ngi da karma kechi du dungdikbe du se shuni la. Te nal ma lerim de suki ngote dordi chuju wachin de chusu ngi da karma sumchilube wachin Buyra tendi ki lerim korte ngi badi da te digi shulara chusu sumlibe wachin gyawa kongfil ki lerim nalu Mede ishabto tewa digi ishabto disu kadibera pidu yob inagi kole lerim chizo diyo miringen sen su se shuni la. Chotidra chusu sumda karma sumchigi chusuk ki lerim nazum chibe wachin chimgi kole ki lerim di pyung se shuni la. Tele chusu jigit naso ki lerim nazum chibe wachin Tarinaba goden tabi nga yume te dogi kala pinka ki lerim digi mededa najun disulo pento disu kadibera jondi yob inagi kole lerim zodi yumiringen sen su se shuni la. Tele chusu jida karma sumchigi alu ki lerim nazum chibe wachin rangi alu so yongde le tembe tsupchi su chondo yobi ki kole lerim chingen sen su se shuni da chikhalu chusu nga ki ne su chabda da zakar ki shilera te ne dun ichet chusu nga ki te ne su chabda da zakar ki shilera te ki lerim digin sen su se shuni la tele chusu dhulu sum chibe wachin ne su chabda da zakar digi shilera chusu dhu da karma sumchilu wachin lamsul ki lerim nalu te boxing büle ju sewe ki lamsul kebar chen ki chapkung lo ju dordu chida te tangfu be wachin di jusul gadabi yub inage kole lerim zodi yumringen sen su se shuni la Churu ki chitsu dun ki ne sul chabda da zakar ki shilera te chitsu dun da karma sumchu ki lerim na sumchi be wachin te trans women ki kole lerim chi zodi yumringen sen suni da chika chitsu gaya ki ne su chabda da zakar ki shilera chitsu gaya da karma sumchi la sumchi be wachin te gaya khab ki tuylu disu puni ki lerim di ime se shuni la te digi shilera chitsu gaya da karma ngab chu nga dun de chile te judu sel she di pyu shimle te daringim chi ki ngusen ki lerim di dem chibe ju chanda ju chani iru tama chiru chitsu gule te nawa doba chitsu du tsungirin lo nima ki lerim char ju disu korim dikdiwa pyu su se shuni la te dida chikhalu datu girin lo bawa chin chitsu ngi da karma khachi gaya dundi yoble ta chitsu ngi da karma sumchi gaya buyda tendi ki lerim korte ngi badi korin tabrin digi dinlo tuyun karma ngi de chira ime se shuni la dibi ole dendi ki be Dinalu te atara dekha to de jumi de sugi de kenda wong te inre lalu chi tatonga chi Dzongkha nyu sen gi lerim ngin sen jimle te buyra teni gi lerim nalu cha ma tong de gi tudi yumi de sugi den lebe juwa chin tanga chi buyra teni gi lerim de nalu cha ma tong de gi den lo te chi tun gi angdang de suya sum ngi sum nga chi sum ngi du gya du ngi da sum ngi du gya du ji te dimen ru ta shi gi chi tun gi angdang dun chi gu sum le ko ji ngi da dun chi gu sum le ko ji sum gi thole be chithin de so na jim le te ra ra so so gi pham bin cha da ta to sa te ngi nyew te tha ra sala ba ju mi de sulu chor gi khatule le jum be ra ye bon sno wi gi re wa kib de chi khalo te chora ya ra ra so so de se sa go na lo le jum be ra ju di yu se no wi gi khatin zum chi be te bi ra gi le rim na lo cha ma to jim le te bi ra de so to wi go le be tendi kari chana se shuni la te tinalu ata zumbara te khatum disu ki tu towi go lebe te khatu di juna da deda chikhalu chuse ngi da karma sumchi tikdi dondi yeble nalama te byura gi lerim disu byura teni gi lerim di pyu da chikhalu te tinalu chitun hyudi yumi disu da chikhalu te watab ge se shuni la kuzambo la kuzambo sumi gi ngoti che sunashla Barishong le tanwa chishu do la. Tanwa chu barishong le ala. Ola. Laste barishong le fata tu zumchi watching ka chido la tanwa chu. Sare nabaji ne sachibara duima la. Laste de sachibwe du namling imche shabe kapsulo te khali luchi ten bengyam ga doktobe juni gi charjime mosla. La tari anin sachibi dio ko no la. Laste byura teni gi lerim korte ngi wadina lo de jutin goto dangmana amilu jemale soyu dida chikhalu choragi khatule byura de guzunashla. La sola, la morere ge sosimiti tengela. La stubla. La amore ge so ya la dala re cha no tre le so ya la dala re cha no tre le Amila sage
la dala re re cha je so tre le so ya la dala re re je so tre an ju bi yago bela Laskar che dano shu te chugi pimig lapsa de am lapsa game gi ji bisnal hage de phamigi rewa da melam ngale yula la so la ku zambo la aku zambo la leba ku zambo nagi chenji sunashla apor le chiu mom shu dola leba katelelo la lejum chi hago masula nagi jilam di da chilejum chira min lok chai sunashla apor le chiu mom shu dola parole chimi wangmo la a shu dola te parole chimi wangmo dari byura gi lerim nalu te byura ji thene be me mosla a ida las kutunashla alasta idin tila ida te to ki to lebe ku spita gela las tobla kutunashla la je choma a son la do we lam do je bo do go las te jabta de tu to che dog be ten de bi banara te jinlam ge kangel ji ten de gi be de do asi ire dinalo te log de hatoni gi dang de yobachin log de ji na de kar jana se shunila ku zambo la tar ya cha tu ku sam da ka ni ma tele la levela las te nagi ngoti ji sunashla a gele bu jimi chele ngal dof tu govinda ila gelefu jimi choling le govinda ya la ila las te govinda da chi ya cha du se sunde da chi juna the byura the ni gi lerim kor then dangman lu de hatona na moni me iroe dinalo kor then dangmadi korin thab gi be phimi di ngi nyamro jama ge se badanga gi na lu di ngo she masu de lu thigu ze ba jina to wala te la le sun di gaina la ta to na le jume de bemba yin la bemba la ola nga lasla ni dari ni beta thini gi le imola le be las te ten de la nalama byura the ni gi lerim kor then ngi ba de korin thab ga ra yu te chora gi khatule byura di guzunasla da sale be Tazili ke tazili jane soki ke lakin se haro tazili jane soki ke lakin se haro tazili ke tazili jane ki lakin so aro asili jani so ki lakin so aro asili jani so ki lakin so aro la so te kelefule govinda byura hin tong to be thenande kari chela Asal leve da chia dewa thani go ta nam sam sen vela levela emaila ka kotho damba derate lui cheba phiwi gi lerim na lo kotho damba dewa tham thoppe ngai sem gai kari chela lele shila kuzambo la kuzambo kuzambo te nagi ngoti chi sunashla hale seno mashidu hale sono mom te dargab chi halu gachira be dogola Degra deila Debra yo bachin nam khale ngim sha sono mom chora lu dewe gi thoka khale lu cheba chi phi be nyam gagara do be duni gi sharji me mosla laste nera ga char gyuro be ji sonom chora gi khatle byura de guzun ashla lasse parayo kari ila hala kare karabo thati kayo te la palagi o kayo te la palagi o ya ke
ya che la pa la di o Las sonam la sol las sonam de na luji thotu ba na ra ngai ni khatule ka cha bu thme se de lo gom ma thila to gala la sol ku zambo la au zambo la da ku zambo na gi senji sunasla las la te dina luji thna me de su de majin de vera hi de do i ro de la luji jinlam ge tab ma de thun gi be de la luji thun su do chira jong me de lu du gi zo ji na sa chi dola ku zambo la ku zambu do de na le ungi dri la las to de na le au ngi do te ta chi kor then da ma na de di chama te ha to de na no i ro nga kor the ngi ba gi kab lo au ngi do da je me sun des no i me la ta je spenam sam sem gai la i me la te au ngi do da ngi ma su ji da be song la ta to dum ta chi sama su se shu ge la ma pa ja fra them da ne pho tum sa se them da ta la ne to pho dam da lu pho ti ma su ba ja fra ki them tu la email u to ju me ba mo la i la te au chora gi khatle ni ma ge su ma ji bi he ma te chora gi cham thum du su ga ra lu chora khatle bi da di gu chunas la la so la te ta shi kan so ki de nyen de o te nga tung gu chi phu ye sin la la stop la gu chunas au la so la ya yam du ge pen da ka chu di ro kyo se no ma ba di gi shi kam be te lu ke da ro na kyo se lo lu kha ma ta ra pen da yo ma lin mi mo ai mo ra pen da ya ma lin am chue ja gi la las kar che au ngi do te hin tong to be ra phu nan de la la so la ku zambo la vambo la ku zo zambo person le tanu en chu do la las person le ta no chu te ta che hin tong to be ra phu nai do re na ma han ju ji lu su me mos la on la tar dum da tari julam de shar fa sala tar di penda ben di gila email ate ma ji gi di da nga china le ju thun ngo me di cha su ma su be du la te i ro rang la so so gi kha ji kha tu be nga china le ju thun thun gi te ju thun thu da le em ni gi ji di chi re bo da lo nga chi di eb da lo de ko rimba jin do be tu jong me ba la ani bo da lo le be gi na me gi ju thun ang dang di da nga gi em me de kha tu jab du me la la so la 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 ste ta no chu chore kha tu le da bu ra gi le rim theng ni ba din na lo gu chu nas la la so la ji ku sa ri mas me tong ku chi ngela la stub la ji ku zo sa re yu ma ai da la sa re yu ma la che ga ne yo la sa re yu ma la che ga ne yo la ai ji u ta se le jamba da la le jamba la che ga ne yo la le jambala che gane yo la ai she ne ka se da wa da la ka se da wa la che gane yo la ka se da wa la che gane yo la ai cha ne don kra ai ke da la Dzongkha la che ga ne yo la Dzongkha la che ga ne yo la ai ke ne do ji de bo da la do ji de bo la che ga ne yo la do ji de bo la che ga ne yo last no chula te na gi aji de ulebe ma aji kepsin so sheba chap sau ching as nei duse de kar mangi de tu sang so no de duse go de the nam de lo kar chela la so wala ku zambo la Jongol ku zambo na gi ngotu chu song shla lokti ra teno ma shidu la
La sonomom hale tachigi de lujedi totu sumasu china na disu sanglenga disu samle tenga I kacha go tunsi da totu nasla chore khatule. La sol. Nam ka ye la ka har mo ya la ja chi sha o la a ja ye na lo kra mo ya la ni mi do gi Karamo miendo ni yaina ko wa da oila aina kwa tuba che ya la ni le ra ki la sol. La sonomom te hindon de vera finande karichela. Kuzambo la. Kuzambo la. Kuzambo da ben ngoshi shira dauchi ten sa cheri chi tang masumela. Dachi di shara sungna insala. Lasta dachi shar sume di jamba ge samon mela ta to na le bimbo jido mela. Ya, vime temo darong. Laste am sherab ngima ge su jida besong la. Darong na nuchigi nishkete. Ni shera de ga charu rishasri kenla. Bato thali doza re ta te japa gari de khin pura ma se ta bungam sami gambe ya ta. Laste nga cham sherab ge khatule di mapaki hemi de su pho top na thero ten de pho tem de thero ten hembera de meme na mosla. Oh, am sherab ki himi di bungku dai mi na te. Las pongu memela am sherab ge khatule di atara te hintong de ra phina me tare de ra phinasla. Sai da bin ta nuchini gi nam sami samung kam dai ta chilto mi zang. Lasto. La so. Sabi nuchini ji ma chong ta mo. La. To je ma chwa mo ta to di. Ta to za de la ngazum chi bo chin to za be na zu chau chi mela. Ni ma gi to je be kor chap na nuchini mo. Email. So la so. Chi thin ta ge no gari bi jo tu ka ma se ta. Chini la nu ki ta ai jo nga na shara ge ta ke sala de sa ma che zum sa jan de ge na I lo zum sa jan de na chini la thong ge ta sha nga la i ge ni ju la da la lu ge che de zum sa ju chin ge na I lo zum sa ju chin ge na lu se me la Las am sherab ge khatule te nam du da tum be go gen selab da zume ne tang da titu gi jawta su tik me mosla. de la sola va chi ten mi tre ma pe de mo Mela hindo da bera finande la. la sola nam sa mi chi gi sham kam dam mi bil nam sa mi sim ga mela La solas. la sola jimbi jula Kuzambo la. Kuzambo Kuzambo na gi chenji la. Timbule namchung doji sido la. Timbule nyamchung doji de le jumera jiga la nyamchung doji. Lejimbere yi la tarna madda sichi chadim chi tak de
the legend is on the ati Shunila. Lastele yamchung dojing yamchung bera jubdal satim geta bi mosla. In the Gachimzushin Gachlo Namchumbi dire mitivilla serim gidilla. Imela nera gachar gyuro jui te tarna wa dusara satim thobi gi dusebe dalote yamchung immem se jomitbe mosla. In the Laste yamchung achugi sende ochilla nada chikago damba imdum chidula. nale jomide bemba ila. La sola tachi bioti ani shabte damba chapni gi lerim de tachu chamba trim na di mola. Lasten te ila dachi doba chusu chuthamlebe dachi chusu ngi sunsugi rilo te lerim de sundale jamba gesigi be gorim digdigi be phudu yuseshonila. La sola te ngi shabta biochin da gosugi mola ta interim be ngachira nanasemi interim be suri nandi benetela tama matish da yo medicine nasmi te manija no mbate mola. Imela te le yamchung doji chore khatule guzunashla. La sola tumbuchi gosugela. La sa puto la sele sari no mai to ye la shende so ya sari no ma la mare Zula mi shere na shende so ya Zula mi shere na shende so ya La sola nim chibishagi mola Imela le yamchung doji gi khatule te tsawi lamlo teba chi phuan chi bijaba sta mosla. Inde la te nagi kokom nami dile kariche la Laste hatuna milo ka so yula. kariche la so Kuzambola. Laslate jutin amede kairo te nale jutin gi julam de so tapma de uchi thindi gi be te wa thapma so seshuni la te inro te nalu te hatuni gi thudu yoba chin jutin de so logdra na de karichana seshuni la te tedaji khalu ta tu girin lo be chin julam nalu jutin amede so meble tendi gi be te ngin semi yong thu to juni gi de lo te nal ma luji phugi seshuni da luji de nam hyung gi wolo sem chomi cho sem kezang doji gi thindi bi gi luji de te ta chi luji dam kha gi lerim nalu dam kha na ja jab gi luji chi me te inro da to jutin dus ta chi ga tho thudra de wa thab gi seshuni la kuzambo la Kuzambo la metu kuzambo da win na gi senji sunashla kurte shamle sonam shudo la metu las kurte le sonam de le jumbere junu moshla le shambere palenitia le shambre shudo mula yula de to bera yula kapche las de sonam daringa chigi da to irin lu ba chin bira theni gi lerem kor thing ni ba de de dinalu chora gi khatule de bira de gutunashla la so la sum kuch pigila so zombe meshila sun ke mi la sum kuch pigila ki du jawtha shi wela na gi khatule gurzu ba shola shale shaveti do oh shale shaveti do no sa mi ba jo so so no sa mi ba jo so so las dubla soya dale mo de jo soya o mama ne so dale mo de jo namani shari
Las la sonam. La sola. Las de hinton de bera pinamelu kadishela. La sola go kam nam jiru karin chela ni chu. Kuzambo la. Pula. Kuzambo nagi senchi sunashla. Mongol jurmi le ni tamu jidola. Mongol jurmelerin chin thamo terin chin da to ngimagi to zaigala. Ta cha la. Las ngimagi to za chau chi de phouting di jap thaile jume thenmi songmela. Tenera charorin chin gyrobeji chore khatule byra de gutsunashla. An ni jap tadi ani titi de Malaysian bese na sila ni binla. Las tupla. Nila da ba ni cha da ba ya la cha. Nila da ba che kur ya la la sa cha. Nila da ba che kur ya la la sa cha. Gimbi te ya che kur la sa cha. La mi ten ya sha cha mu ni ju. La mi ten ya sha cha mu ni ju. Cha cha mu ni se ti den du ya la ju. Chada chiba se ti ala tole pi. Chada chiba se ti ala tole pi. Ta sola. La so de khato be jap tha hinton de be thenam lo ga chui la rin chin. Kokam na miluka din chela. Las la te da chi khalo da chi chutse ngi da karma sumchile byra thenigi lerim kor the ngi badi koden thabdigi be ta to irelu ba chin chutse ngi da karma jip je karma ngap chunga ji dundigi be do se shunila dala ma jutun ju chi go ka pyujimle de darigi byra thenigi lerim kor the ngi badi dem chi ju tu ge se shunila ku zambo la ku zambo lebe machim ha galo gu ba shido ku zambo ngandari ajada je misun res no be jutun ju chi go ka pyuge se nal malap chau chi mela aje gi tik tinan de la lung je ma zu be lebe da de jin ka tilera le ni di khosnara phogje ba ma zu imela te aja gadbi ro de ngi magi su shi da mosla 아, kopde sadi lebe da zudu jimde zoba pa ko kopma so ho ge de din la las ta te da to go gap thomnu da to go gap thobe gablo aja chore gi khatule hen ton do be phinasla la so ta le be bera imale la lebe las tublaja le be le be le be so
last day ngachi bura thenigi lerem kor theng ni badi aja ugi nobgi khatule te cheda yang garana khaza thamu shube juduge mosla la salo tu jimisa so jibe ngata sasvana bera zo melom lileli suratap do la las kari chela ja la so la las la te de chi khalu da chi judu zume jutin ju chi go ka phyjim le ten dal ma tarigi bura thenigi lerem kor theng ni badi dem chu judu da chi khalu te ke jang du ji gi thendi yobi gi luje nam him gi wolo sem chomi cho sem de luje tam khagi lerim nalu tam khana yobi gi luje chi bole te di thu to yo le ngin sen de kar chana se shunila ngin sam yonggi ta to gi relo te ke jang du ji gi thendi yobi gi luje nam him gi wolo sem chomi cho sem ngin sam ga ra yu se chunila te te da chi khalu chand thikana lo chi sum tik ti dong di yoble na la ma te kyo kong phal gi lerim phini gi du so ime se chunila te dar kyo kong phal gi lerim na lo ten sen de zum chi be wa chin me de jap to te wa gi te jap to de su ka de bera phidu yob ina gi ko le lerim chi zo di me ngin sen so se chunila sane themte kalapa jandagi lerim sin jumi karalu tarigi gyo konpilgi lerim di phu da chika lerim phimi kinzu dogi katule kuzambo seshugela ta tarigi gyo konpilgi lerim dinalu bawachin zamling nalu gyakhabgi juwa da tindigi ngachri du gyakam nalu bedi beshure gyo konpilgi nesedi de hemawachin tenamisone yergi bom judi gira hi sela te ane bebu dalu gyo gi nese kalapa mide shabto te wache misidi sugi la disu bewi kablu jam toto bebe chunita te disu disu megoni te dezumbe la bewi kablu bego di higi khebalu tindigi be jongi khatule geogi nese khalapa te konfel de dewi chajida tindigi be mide shabto te wase isa shizuk bedi midigi shabto disu kachara phudo yebina te dezumbe shabto phugi kablu kangel da donglin disu kadebra chundo yebina te talafa beroe te misi disu gi shabto disu kachara thopchuga da to disu te tiwata be phini gi delu tablom disu kachara tendo yebina gi kolebe lerimchi phido se shuni la dari lerim digi delu te midei shabto dewi gi isa gi khathole
poro Dzongkha honril geop nalu shechuk bede yumi de mede shabdo dewe gi leji pinso wandi da chikhalu dawa tabdigi be lerimji pini se shuni la da tambara nagi khatule geogi nese khala pa mede shabdo dewa se shechuk bede yube gi de isagi khatule de geogi nangkhigi misede sulu de shabdo kachira phido yubi nagi kolechi tambara ni chi shunala takardu de da nagi de len shootout chi bawachin tenga che midi tewadi de da yupchi shechuk bede gi de da lo chudam dichi de la no shunila de dinalu tenga che gi shabdo disu de gachira nale tenga che gi top mo sawachin de mapa nin himalera de shabdo chidi omeo indreberu de la lugi de mashipta de makemere yupta chi bawachin de da kacheto to disu dam kachapdigi de shootout chi bawachin tenga chira meonga de rimbochigi de tuja chesale nandigi tenga chira igi zamling kya khap de jurwa de tindigi kompe jodo yuble tindi de dinalu machegi misesu de da kauche manguba machegi shabdu disu de rangi kokhalera de topsup be zogobi ki ka de tindigi de da tare machegi mide shabdu diwigi de dinalu de shabdu kachira de top mozawachin de dangba de ra machira giok disunalu pha machira de midisu de danga chegi michida diwigi shabdola da michida diwigi shabdo che tenga chegi giok na lebe mide shabdo na le khashi de chegi de dinalu ewa chegi fido shunila dia gachma sawachin alu sab michina suni de dele mi shiwi kap michina le tentani de dele nga che michigi ta shuteni da de dele michi phachu poni gi dise tenga chegi giok na le songkhana jomango babe de misulu tekar tenga chegi 미치기 하들레디 데다가 제기 샵도 피도 순이라 텔레 니바기 테칼레 헵달루 땡아체기 나셀기 하들레라 다 신기 촉담 디솔라 다 짐잡니기 베로다 텔레 디가 지가 카콩 잡니기 신체기 릭남 디소에 나체기 날마 샵도 땡아체기 용델기 톨레베 데데데베 데피도 순이라 데 숨바기 테가 헵달루 델로릭다 디위기 샵도라 다 나체라 디날루 응아체기 델 총다 디위기 데다 총기 촉담 자소베니 데다 타위기 ngacheregi nungkhorgi 데다 라케르다 디수 데다 아레스티세 슈메 인케나 버진 아니 디수기 샵도 디수에 ngacheregi 데 용들기 탈레베 피도 슈니라 데다 타오베 데 ngacheregi 폴리스기 데다 NOC 셀라메 야니 디수에 ngacheregi 용들기 하들레 데 ngacheregi 샵도 디수 데데베라 데다도 피도 슈니라 디야 마넴바 데 ngacheregi chitangi 데 ngacheregi 용들기 hatule shabda kachira nguru ngachi lorike hatule te shabdo disu te pido diye mache ta sumba tika hebdalu te ngachara tronsep te ngachara gyok laluchina lepha te da ngachara gi ta photocopy lo offline se shume ngache inkena pawaj ani gi shabdo disu ngache gi offline gi service disu ngache nalema pido shunila kadeve mo sawachin ngachara gi offline gi service di kachmo sawachin tanga chege photocopy chamni printing lo tele lamination lo dida dawigi tanga chege printing ge ma chawa tanga chege laluchina la pa tamni gi ta ha photo de so tamni gi shabd de se te phido shunila la sola te tama ba mede shabdo tewagi na le te shabdo disu kachara yubina te na gi katole te insan sabe korimbera te karalu te shude sela laluchi te tanga chara gyog na la pha te mede shabdo tewa shechuk bedera yudi beschure tina yubigi lechib disu te lamiba te tebara teobe lubigi loje dula te ta na honrel ge unal jumchibe de beschure ta medi shabdo tewa shechuk bedigi be mise disulu te pento yebdi di temigi thonsa imbe iru mise gi khatule de ngilin kadebe dula geogla luchina lawa be wachin te mise disugi nale phimigi shabdo dilu te ngilin mise gi khatule kadebe dula ta to sense gi na ke ne tam ta bu dalula ta ngache gi mide shabdo tewegi te da lejib disu la me ba de mese na bugi talibigi ta tewegi lendi thegar do ngaregi te samchar shuwachin la dinalu ta ngaregi tawachin te da la mepti mide mesnila dia ga chap sawachin mide tewanalu ta to sense gi banalu te shabdo phimidi michireinda la di ngache gi thenka soso gi mato lashabe go bila kyo bom disuna di te ngache lejib sharu disu da tozani ge disema to yishunila dia ga shapse wachin ngachigi gyog bom sisnal ba nimchil alusar ki gira namsami gi tochami yishunila dida diwigi tengachagi shinshagi disinalu ta ngachigi gyog disnal ba midisu shabdo di tamtansa tengachagi jingo benidigi
데다 신체기 아니 촉탐 리미야 남스면 오미 슌이라 데다 제호테베 다로 디가 데다 야기 조비기 기억 디스나 좀 집어와진디 남스미기 로릭다 지비기 라디 소랑기 침날레 비동 데베들로 데메미기 다 기억 타즈비 수나디디 다 타나 자슈치다 포토코피를 칠리 고즈송디기 땡아체기 디날로 샵도 피베들로 데디날로 샵도 레미디수기디디 남이스미 파님키디라 뎨메슈니라 예가 찹세와친 다리 남방아체기 다 페베와친 당아레기 삼철좀 시와친 나제 기오기 미치 당아체기 미데테웨기 샵도디 마 나제 기오나 맵도치 바와친 미디 알루 피두치 미치 수니기 델레 파로좀 칸나 오미기 갑루 라체디가 데베 좀마서와친 말레 바로 총카 센세 조가들로 거기 제소치 당고벨라 바로 총카 센세 옴달로 거기 또치 잡고벨라 데다도베야 존나주 존나 테테미지 고펜다치가 제마소비기 데강엘레 텐도와친 미디기 님지기 제로 라우마세 알로에 님치나루 거기 미치나 주마소비기 강엘 도발라 당나치 미데 샵도디 주비기 님레 고존디 알로 미치츠니기 참지기라 미자 초베 펜토이라 신기 샵도디스 다디리 남스미 슈고 멘도 슈닐라 디에가 샵서와진 피다 아니구르 시샥되기 다 미셀루 기두디스 기두다 텔레 공기 강일디스 세우다디 미세기 베드베레 미데 샵도디 유밥두 아체기 고베 세미기 다토 센스디 데데베 레와다 리체 남스미 유슈닐라 아체기 피미기 샵달루 미세기 데바 유세라노멜라 나레 하틀레 베와친 뉴기 데다 디수기 콜레테 샵도 데디스에 피드리 데다 디게 마세바 데다 다링아 차리기 내셔널 CIC 뱅 라멜라 아니 디수기 샵도 디수에 나치기 데다 기억나레 데디가 치기 람룩다 세시 디수고 디라 디수데 피베들로 미세샤샵 디세 마고발루 텔레 제로라 마고발루 데다 샵도 디랑기 고카 헤탈루 기타추니 메바테 디디 레게라 셈 가데르 뎨옹 우스노이긴 아라텔레 데레와테 브레이 유스슈니라 다 마바나기 카툴레 다 메디 샵도데와기 피미기 샵도디기 텐루 디미시기 카툴레 베레 뮬린 카베비나 데 라베 히기 탑 디도디수 카데베비나 데 디수디수 카데베 고니나 데 디수 다딘디비기 라디수에 베탕 카데베레비나 디기 펜토 카데베레비나 나기 힌산서베라 송나데셀라 다 지디 게옥나로 아니즈미기 메디 샵도데와디수 데 중기 카툴레 조름베 데미셀루 샵도 피비오달루 데미셀라루지기 다도바에 데티즈미기 샵도이 마케마데 루미데 레레니니 도세슈니라 나 호렐 게옹나루 좀 집에도 베셔레 데티즈미기 샵도 에 마케마 디미디수 카데베레가 디수 켐베 존디기 텐로 데미데이 데와기 카툴레 데미세데술로 다딘디수 카데베라 페디오가 코아다티수 카데베라 베도가세 라니치라 아 데투 덴스슈니라 다 가치모서진 데 nga치기 미 자샬레 자샤기디디 nga치기 미데테와기 샵도디스 콜리디 데 하모공 오스노멜라 인루야 디나로 자샤 베와진 자샤 깁추 굽추 데치기디디 타 고디라 유봉 오세슈니라 비에 가시모서진 당아차기 직당 데르남바 기옥날레파 추미 땡아차라이 자사치날레 베오다루 자사소친디 조고 베베오다루 텔라루치기 디나루 자사소친기 침날루 순데레 만남 베와친 데다 자사기 하모고베 데 자사기 하모고다라 데다 디마치 소소 베오다루 데다 유메 메시니 메슈니라 다 데다 치칼루 나기 데와기 데다 렌데 테카르도 쇼와친 다 디수 nga치기 하고 추니기 믹데다 데 미길 디수 가데베 유이사와친 당바디라 땡아차리기 다 기옥 날레파 슈미기 당아라 좀베 레집츠기 당아차리기 송카야기 기옥야기 소충 날레파 데디날로 차마토 델레 nga차리기 데다 기옥기 고팁 티진 다갑다 데다 마미 델레 데 촉파디 수치갈로 직텐다 직딜기 콜레 데당아차리 지카 셴좀레 속달로 데미셀로 고와다테 기옥 지리기베 당아치기 미데테와나 베와치나 아니 숨치기 샵도 유세 미셀로 펜바 안에 베유세 다 다레기 니땅 베와치나 안에 베두세 당아치기 나 호레 기억 숨치 베와친 다 안에 베라 베도슈니라 데데다 호레 기억나 데다 미 자실레 베와친 땅아레기 찔레 베와친 자셔 굽주 데치디디 데입지 미데다 덴테와기 펜 토예시 데델레 디기 마세바 샵도 레미야 데다 아레기 하틀레 베와친 데다 하삼남데기 하틀레 데 샵도 피디레 유슈니라
다 메디 샵도 때 시축 베디기베 샵도 피미디소 데 미세기 카톨레 데 마케미세 다 샵도 피미 차리 카톨레베레 하섬 남다기 골레 데 중다 미슬루 데 섬좀주베 차치 슈니기 노스탄디기 베라 데베 베도세 데베 순데발라 다 이루 나처라 the midi shabdo te wadisu mise de sulu te shabdo jentang jin be phiko blo chu bawajin te tinalu chalana mi gi lejib de khache te zumbe de da tin tibi gi da thinkin diswe ma cha chambera gup di khache se te na honel gi ognalu te zumbe gi midi shabdo te wa shichu be di gi be shabdo phiwi gi kablu te donlen disu kadebra thum mesela tang ngara zumchi gi no somtang be wachin te da tinalu donlen namisami gi ja chawbe di te mi sunila indi berwe te da doro nga charigi shabdo da diwigi lena da diwigi shabdo sabretin te da dele di da diwigi te da nga chelu te achre te da lotari da jongdare te achre lorik da diwigi berwe da dele nga chegi nyu da diwigi jongdar berwe da anizum disu te da shunle nambachin te nga chelu yunte da rikwa sab te da jongdar sab nambachin nga chegi misulu shabdo pigunime pisunime darewa habbe leshumbe shabdo gi dise lichube digi te misulu leshumpi te nga chegi lu jongdar dise na te manam semen andere yu indire berwe te da yubabchi yubachin te da nandere debe bewachin te nga chelu jongdar leshum yubachin misulu nga chegi shabdo leshumpi misigi shabdo leshum lemdara te nga charegi Dzongkha gi bezumdi meeting di dubme misigi rewadi kamda ane beodalu te dato sense di namisamigi dindalu te ta kangil da tonglen di majung sunila digi namde de ta hore kyok sumchi bawachin ngacharegi kyok di te ta saigi chapse namsami milobe namsami bindigi ngachegi shabdo di michigi disukabe chinchowe sunila ta soso khaleba kyok bom disunale phabe wachin ta ngacharegi sharu disugi lalugi तेता समचरे शेप दा अचरे तेता ते शब्द जिमी की लेजिब की ते अचरे तब दु मदु ते मी दी चुबशन सने बी की समचरे दु दिसवे दे शुंगी ते तो अचरे की इसा दिसुगी कोपेन दिसुगी ता केसो तेले तिनालु ते कोपेन सुकी ता तो शिपचे दिसु बी करा युशुनिला ते दिगे मदवा ते ngara zumchi na hore gyo ki ta da sani shungi ko tizinda te ta chokpa te dida chikhabe te ngachare gi nyamro te chingop disugi te da jabjur te kachi beroe te ta to ta shagap khoragi beroe te ngachegi rewata rethera miselu shabdo tenis chashi disugi hatule beroe te ta chara manamshin te benera mamse te ro jabjur di nandre yi te dari kokap thotalu te gyok tokchon le na misami kari che yeshunila gyok na lobe gi medi shabdo te wagi shabdo disu te phyutangi lamlu te phyugi kablu te tamadu dumdari yumi disu ka de brasia do ga kole nai khatole te hingsang se brasunde ta juji te nai khatole anila ta medi shabdo te wadi nalu te shabdo di domina sobe ta nachi ki khatole bere de sanam gi thele bere de te yongdel da dewi gi te misi disu te la tab dato do bini gi tendo te dido disu seni gi tendo te la shachara fini do ba tani bebo dalu tamapa nagi te nyamnyungle sundi bere to bela te ta nalu te chalana bodalu ta midi shabdo te wagi toro misi disulu shabdo te jenne phisubi gi yubab kachara thom mesela te jin te misi disu te la to chadi gi be jogobi la te jin do ba mola Dzongkha na la ba bere de jungte ulu bere de te ani disu jam to to be phisubi gi thablom disu nale ten su kachara zimela nai khatole juji anila diwa sumi dinam simi te ngachalu te da ko kap pleshum mesunila kachimo sewachin ta ngachigi 다리기 피미기 샤토디 딩아치로 미셀로 펜토 도롱아치기 이사다 땡아치기 이사테와 디수게 데디수기 콜레 데다 찰라디수제비 간르 위슈니라 가시모세와친 나치기 겐쿠디라 미셀로 샤토디 고기 자오베 잠토토 피니 베베다로 데다 다도 테카둥아치 가치 톰메서와친 땅아치기 미셀로 용딜다 디위기 라베베다로 나치기 심카드라 트레시셀 베로데 비 모바일 기 심카드 디수 tanga chenali teta temple binigi disuyobachin miseshashab lakhabe isa pa thumkhale pa jogomindo bala tanga chena porozum chi hore gi yogzum chi bachin dit namsami kanda shekade chigi lammela ta gyok sosuzum chi chashugi gyok chi bachin asisi thumle tharing sabine anigi shabtu duse teta ngachigi phisuwachin teta lishumbe onime shunila nyulda divigi te shabtu da ngache tu company khanda te national csb gi disudi phidola dida sosugila ta ngacharegi bob shabdo disu ta agent disu di phideo bala dalla luchi te thazut na la fa agent disu mimi disu te ngachegi midete wana le phiwachin
Suya chi miselu lakabeta pa Thongkaju gena shumu goyo wala te tanga chare rangi kyo na lepe wachin chapter disu de nim choni gi namsemi yubabdo usunila li shumbe dige maseba te ngachare gi maungba na lu te li shumje wachin te ngachare gi ta ngachi Western Union selame la chiki le tiru tami suya ta to pilot project pe di bedo la ani disu li shumje wachin ta ngachare gi miselu e te namsemi gi li shumju ni me wala lakabe pa tukdam khana ju be me bada ani zumgi te ta to ngachi gi tekardu dinga tamsemi ta cher tami sube ta ani shabdu disu te ngachi gi misigi kode da didi misigi su najum dalo ngachi gi phimi gi shabdu di to gase ta dor shagi no sum tambachin chalu gup ga chise ta ngachi gi dewa misilu ta chika dewa thap ngachi isa dewa na la fa dewa thap pe debra te ngachi gi te misi jam to te ngachi gi gyong ga ki pesum gi ta kashin disu dhuni gi te disu chala te ngachi gi te ta 고벤드스 레시디 시슈니라 다 데다 치글로 테타리 교 공펠기 레림나로 나처라 이칼로 미시디수 테 라비위기 갑답 디히기 켜바다 데 미시디수로 저와 탑디기베 데 중레 나미기 데 샵토디수 미시디수기 점토토베 주스니기 된로 미디 샵토데 와세 시축 베디 미디기 데 테나로 샵토디수 카치라 표도이비나 대샵도 피위급 미시수기 카툴레 뇰링까지 브라제도가 데미시디수기 카툴레 피미기 샵도디수루 데 동링까지라 중노이비나 데 달라파고 카치오까지라 유비나기 콜레 다리 보로 좀카 홍렐 기오기 미데 샵도 테위기 레제 핀초원디네 치글루데 탑디기베 레림 피미디 대시베 피초 인 시슈니라 데다 샤디기 데기오 공필기 레림 인 세미수기 베디 베스추레 다도 춘치기 난켈로 미데 샵도 테위기 샵도기 콜레 마힘루 주보와진 미셀로 데 샵도디수 미데 샵도 테와기 카치라 피도 유비나기 콜레 데 투와베디 데티오 에와 치고브데 카노 카체 데 샵도 피디 유미디수에 데 다도 춘치기 난켈로 레짐베 조디기베도 데티수 달라호베디 베스추레 레짐베 조고브데 카노 카체 데 조랑아처럼 미세 가라 기용가 기반종기 미길다 치디기 가도도 기도도베디 수비기 탑론 보험지 말레티니기베 미데 샵도 테오데 조고 카노 카체 데 미세디수기 레짐베라 데다리기 레림 피미기 날레베 레짐베라 켄케 봉신우이기 데로이 가르체 Jalan diashi Katsa fama dari gasam Chu sare yasonda Ni duhi sare tenjo me Jalan diashi Katsa fama dari gasam Ni duhi Chu sare
shi chika chamru le nam kune ba na ga de be wa wai ni gi le nam kune ba na ga de be wa jalam jalam dia shi Jasum chikanye vi dize di mo ngate de masa milam sa waengi charo shenge bumro ondalu chuni gi senka Lona sun shembe deru zom de virawa mi ba dera beru nga chenu ga me wengi gi dera beru nga chenu ga jalam jalam dia shi Chengi dawa samuja kazi maso na zale mi chabe wengi gi ma sha jobi chumo chu ai ati guna Senda seni tiru jikden tuwi shugi tuwa maname ni kencho sum wengi gi tuwa maname ni kencho sum jalam
Dzongkha gi lerim Janda Dzongkha gi lerim de choba chusi trule chobi jalegi kotsudi churu chusi gutsun sulu nyusinda churu chusi gule lerim su chavjube choba chusi trusun su pudi lerim su chusi kechi jigirin Nyesul Chabdada Mimang Selda Zaka Sangin Chushe Chuchok Sonda Tamji Sunni Junrap Sanam Tapdun Soa Najin Kang Luchugi Lerim Lamsul Janda Toa Takur Dinternet Chorjo Amso Dzongkha Date Geo Konfel Shirik Onur Alu Pietam gi lerimda Sondegi lerimdi su yebeka Chegi lerimda Sezada Tuza Tushin Tsugi Kablu Mixel gi lerim Ngarsul Minyam da Tachap Tanigi Tundu Jundra da Puda Jeda Jem Luze da Tangmo Alu sugi tulu alu da nyenche lerim Rixel Dendur Gerap Latin Rimjin Satim da chatim Namthar Duntakudin Janda Donso Jungrap Netang Natso Lerim Jenya Güchinda Chai Katen Japtra Damkha da Japtra Tenisu Tsidi Chonanda Hyunte Kuntu Chengi Lerimsu Junke Dzongkha Nyacha Nabe Nyömbür Shudo Yoble Chandra Nibigi Lerimsu FM Megars Kupchuda Kupchuko Ni Tele Kupchuko Gyagi Tole Senna Tetachi loje damkha gi lerim na lo tempule nyamchung do jigi damkha na di yobe gi loje jalam gi aji semde dem chibengen sen chawda chika lo janda thuga na lo depchiru gi chisu sumda karma sumchu tikti do di yuse shuni la da de se da tidi bodan na ma de chuchok ge lerim phuni gi de se di imle de chuchok ge lerim na lo dar gi den sen di imbachin chim gi gol lerim chi zo di yume de phuni imle den di be denga chira chim labo mashimi kaimi mo la nga chira ngen semida dumil hakba du nga chira dumi yong ka dumi yongi de nga chira sem debigi gole chim de labashi khale mane jamabe debe kapsulu dinalu chim di labasu shiwi gi kapsulu betub gachina da pematub ga debina desugi gole lerim dinalu hi sangsabe gi diyeble in semidu sugi tu gebigi gole bengen sen na se shuni Tadari ki chuchuki lerim chi changda shuda chikalu lerim some da shungi ki khatu lebe kusam da chimbali tsutsu shuni te dari ki chuchuki lerim nalu jirtangi mani da baza guru changzu yubi ki chimgi khunda kyoba tele mani da baza guru ki pyoengi kole lerim chi changda shuni chimgi kole dumtachi ngarai khatule shudo chibowachin te chimdi langa sosolu juda ip khadu soso yup inru jirtanglu bodhi tsini kinle shi ese sung yodo tsumbe bodhi tsini ki nga gachira jangro leshumchi imez shuni diya dikjinda shemba damnyam arkin tsule top-topda layi jinchale pipip jangka masam mitubni imbe sap rangi rin tuydi nyonyole kukuda chochop memba besimle te shingi leshumbe tutup su tuknimbe te tab jusulya kip sumdilda ngadil gudilbe
대 침기 동 봉주다 뛴디기베 얀 야마타 얀 담마타베 주급 마세 침기 탑 레인마타 투마타 렌토토베 샤니디에 기 추슈치 임베 침기 교바다 쿵기콜레 람 스리온디 초로 나기 도와주일렌로 jirgi pshemgi tega hebdadi takachin rama tupchimindu teda yongdalo beochin di bodi tsita semendi gicheta chitsume bodi changwa chi yobachin digi shiji wangda gyara kochigi tubbe te jadan je jirgi jatamba la jatamba yuni digi te ge di tele lakshigi chedu machigi kapkap la kapka chebe megi lakshi kanigi chedu eme tani bodalo jupsadi tikachira bero sosugi jurin chinle duduk jirugi duduk da indranila da marge dang doji phalam da sele duduk beroya de da tengwa dilu te zangin mindu shele dupe bewa chin tele shitting set te chenezi gi mani jamba chin shitting zum chilo atsi sosugi lak namba da anigi chedu petar zum chi krista silam mewa shitting eme nga chi bewa chin ani shitting zum chi me doshiligi zum chi me te mani jamda di zum chi yubachinda tsichi lode kebarchi imbe jupshadile poshilda mila bodhitsita chirtangi shijiwangda ime drakpugi raksha thengwadi raksha dongtu semidi kolo dumbu du da ngada hiyene de sumyene digi laishe sumpalo de dongsumpadi thengwazo sheshi palo dongshi palo zo donga palo ani zo dongduk palo ani du seshina beta beluchi yume zora 대당 미기 대파 닝탁발리 이치 세메게 대비 장바친 대 표현디 체네 마토집 대 주ță 림보실레 린탕레 대백이 주저기 쳔기 응럽지 록소지 간에 메톱네 엠베 페야 록소가 네제 메톱네 엠베 윤틴 쪼데라 믹바데라레네 엠베 다 심진솔로 장바다 닝지 대디야 근조숨로 대당 미기 학바도랑레 토에 팜 공마솔레 귀숍다 타나 대랑레 로치기르 게로야 디콜로 밤기 두시 샤디비 규샴베 마요린 발로데 빈체기 두시다 저와베 셈진로 잠반인지게 게디베데 베와친디 산지기 투 숨디 에르미이 세메 산지기 투디 닝기로 니디 슈디 베세메 도진야 공둘레 도진 구순 투기 자세 숨요도 좀베 숨식다 양진 니세 베로 뚝님베 대 숨식디 구순 투기 다임베 니식디 최고다 저귀 다슨 임베 대 디즈미기 침디 진라 마베와 nga 미촌임베 ngagi drap shitendi 장축지다 피텐 드라마슈지 니에 대 ngagi 상회 ngade 상한도지 택박이 담아디 신tun이 파 된마rum다 네민술로 상고기 치도 나기 자입 심마템 바베테 상회 톨로비 장마페 수세 믹바케 베장니 지마토치 마니즘치 우르디르기 빕시 장마 촉지메 마rum디 멤베 데버달로 네민속이 텔로 전통데베 펜톰니 가샤로 콘로 대 송인 사베베는 현송로 존이 네민술로 대 신tun이 파 상신나베 대 마템메데 줌신디 탱와자당 게기 톨로 던진이 람 юм기베 데림바 신도베 데파 델수 마니레레나로 리부디 슬기베 레리 술렌 기축이 라푸뚝도 좀 지기베 소 시무기서 딱딱서 투수 탱고에 데 라루치기 셰세나로 데파 쳔피가 테메 지게 빠지도 다니기 마닥베 나와기 수벼진 닝아둠이 임베세시도이메 디멤베 코나수기 교발로 지워진 쳔피가 테메 야 괜시로 피우인 세메콩 아니버달로 디고아 소소소고니두 세 직tinpe 나올로 비어진 쳔피가 담에서달로 공인행아 줍도에 메시미기 녹바자니 엠베 찌르당기 같이 쳔데 나나 템바진디 디다 용달로 디라 엠메세슈니 답쳔지께다 베어진 쳔톰지 만입제레 담베 만이정 바자구르 잠메 베어진 데 바자구르 장니기 텐션하비 바자구르 장 베아니비 베네 엠베
대초 많이 장바친 집당기 펠바기 가 임디기 구툴루 미토 뺨마치기 덴치 멜람 답시나 뺨메 땡로 다웨 덴로 멜람 답 데 다웨 덴기 땡로 파버 찌네지 셰줌치기 루데베 치세 나세베 슈데베 나골루 이기 히캅치 투갈루 데이터콜로 오마니 뺨메 홍세 찌네지 울로데 링에 상지 슈디 데 리다 상지 요파메 엠베 다나칼레데 툴레 웨저 트레시네베 신감 장미로 트레조달로 상지 장미기딜로 초바표유당 소존엠베 델레스 예즈 수두달로 상지 장미기 이롭디 수두시나 랑기 고메 찌네즈로 데 두시나베 찌네즈레 주디베랑기 톱네엠베 안넬레 도로 예즈 이포스 파라 트레달로 리두기 네탐치로 사당기 할로 포동기 둥일 뇽 함밀로 탑시기 둥이세 밀라 깨가나시기 둥이세 디두 찔레 찌자웨당 길치기 둥일 레세 델레마 이다 떼꼼기 둥일세 니와 사당기 둥일데 데셋 수데메 다네겔이 웨제 트레달로 소소기 되바신도 델레 침메멜로 침 제메멜로 제 게메멜로 게 데까지 되바신도 강 예신도 디신도 중도에메 대안에 칼로디 많이 세면디 엄마니 빼메홍 셀랍달로 다 소소기 되파타도 주노롱치 고메수 주노롱치 텐 타나치 침 셀리두페 포랑치 노디베레 셀기 포랑 테노 너로 기된 균중 세메디 데 니퍼디 마니로 디디에메 엄마니 빼메홍 셋 시레레 잠달로 마니 쳔레레 텐 쳔레레기 나나야 zamli zambulin tongsum jawa chajare sangdo yume dile sanji jawa chaja jendo yume dishindu jangsim jawa chaja sempada sema jawa chaja dishindu de chechong sumaya jawa chaja disum di samge machepa tuba yang de yode yume 마시 인지민치라데 태왕곱제 민두 랑기 멜람 탑데 엄마니 페미 홍세 장베 갑슬루 랑기 리바푸레리기 나나 당포라 랑기 쭈루 찐리지 나니 예즈 트데베 데잠링 동숨자와 차자 찬야무라데 싱감루 징게랍 리두게 심제 탐치루 찐네제 당지 전점말로 징게랍 사심레데 랑기 찬염딩 아차라기 마닥베 나올로데 이르두기 셈진베 톰마토지 닥베 나올로데 디소 산지 탐지 장추 셈바당 산지베 슈두유메 데 진랍 랑게 베모스버진 신람레 슈신레 장 데베 진랍 베스위기 침디 질 랑게 랍 연베기 태봉다 수무 니기 둥이기 카톨루 샤심레 장군이 임베 데 디즘기 침 당바 레슌베뇨 니바 탑 레슌베주 숨바 진랍 레슌베베 시바 랑기 머니 바자구루 장잠기 침 다진 탑탕디 랑기 주기 드다 대와 미베 샤굽디 가네와 카 치슈지 임베츠슈니 그런젠 통마메네 단데와라 마리레다니 모여와 쳔리리 잠다 남스미 조명바 어머니베마 데 고주메 빠지조이 옴다 훈기바나콜데 사마스바 옴랍 마살리 훈텐데도 좀치 오마니 베메 홍셋 오마니 베마 샤 할람레 오마니 베메 좀치 마토 베메 훈디 치슈 좀치 조니 조다베 쮸게 다니보달루 랑기디 상디 소달루 사마톱치 메 집당기 조마다 뢰마다치 오마니 베메 홍 세워진 딘다 구조동답에 랑기 세치 리출라 상기 조니 엠베 랑기 시지즈와친 시지와 차자즈니 엠베 스미디 버나 우진구루 봄탕 젬베 갑술로 제부 순도라즈기 와나 림조제 나심데 제부 순도라자 자드라베베 당마치 두니 소달로 제네제 동아랑드 둡시카나 베베 당바라 우진구루기 제네제 와나 마니 둡나노 무슨도라자기 디마니 두바나로슈 베베테 오마니 페미 홍셋 마니 찌기 두베이나데 바자구레 장고베세 다니베 슈달로 디다 마니루 마팁가네미 산지 탐 찌기 취기 닝포디
딜 산지 탐지기 산지 탐지기 토쇼디라 산지 탐지기 딸의 윰이세 윰친모 파를도 친버 루디이세 타르톡세 가임세워진 이기두말로 투디이세 오마니 빼모스 산지 탐지기 투디데 이기두말로 류디이세 디 마투치 명스 숭디 인루디 바즈구루 장바친 데조발리 슈루센센 장바친 텔레마니장 슈루 사립심리 바즈구루 장바친 하신데지 질기넨닐로 덴디치 조바다 슈루 가티장으로 케미세 타보라 바즈구루 장으로야 돼 케바르미스 숭디 델레파 두렘달루 엄마니 빼미홍세 두름다 치느끼 직된디 쥐기 셈진로두 쥐기 셈진 탐지 랑기 곰베 찐레제다 저일람니로두 대찐레데 저일람도 두사심레 슈굴룽구 쭈고당 라마이담 칸도당 장이랑기 도지창리 쥐바당 근도장버기 쥐바당 게라랑기 저일람 순술로 마삼지 뿔리미 다나칼레 왕실렌데 베로다 구이왕 릴루 숭기왕 알로 투기왕 일루베 구숭투랑로 팀사들로 제네지 구다랑기 리 나다 제네지기 숭 제네지 투다랑기 셈 에르멜로 조달로 데호나니 왕 실라베 델로 왕시아니 상도에메 제네지랑 팀사심레 랑다 에르멜로 조시나베 냠프라샤세델레 중지 유점지 데수루 가냐 마곰바베 가냐 마임바베 셈 감상 삼베 세토 도베 행상 삼베 다니베 수곰디 되어진 이 시기 내대 하나가 내도에메 깨찌 곰바친 많이 둥줄지기 표현디 밑바 깨찌 곰디베 냠는 베메들로 펜슈되에메 다 냠다 띵이진달로 윤림베 되어진 딜레랑기 리아 잘리둑 존에메 남쪽이 밑바 탐지다 남쪽이 저 쌉삼니 해 덕박이 저 타산이 제 세기 지지밀레 남탈레 숭디 구르마나 테랑기 릭베 이실루 네 베이시디 당바라 이기두마디 히야 예슬기강도 팀사들로 베이시지마도 가네 맵엠베 이릭베 이시디로 주야메 시람닝푸데르 주메 다미 디미로메 라자메세 숭두숨치라이 다나칼로디 릭베 이시디로 주야메 카도야메 입냠샤 가네 메바 아나칼로데 셀웨랑 신디루 유니 가딤지 데소수 아나가데 녜다레 아나가라니 롱로야네 조레야네 자로 니로 데루 도루 가치라베로 테아니즘치로 이폴로 케소디 데수바친 땅상 마게와 메탑맵지엠베 상 테르바르기네엠베 아니베오달로 찌르기 쫄람디 셈진 속지에 빠는다 잠바 인지 곰네다 밀로 카탄데 쩐지 베네다 아니수디 쩐로니수 티 산지기 연텐 멤베 티 듀키 바르시엠베 티다가치 로기랑로 쩐따디베레 나랄레 텐디 코 쩐따타미 나메바치 콘 쩐따세 율미 세랑 제파곰 ngalitende kupasani embe ngame bachi ko dikpasa opchi yulmindu sanibe ngachara zepa gomshenabe ninjike shabachi tumne embe anakhalo dangbara phimde laba shipchi omrusurmani todani so hase sardin jambe de phimdilu nga phimgirapni jinlabbe delemani jang tanakha juduremdalu omani peme hung ri se shapchi phimdilu nga tap rangib jangkhule nga chipubebe 다나 칼레 딜리게왕오 니게왕오 산심레 심진 진부지야 말리바 데 나치기 잠메기 표현디 차님기 단란 톱지 톱 삼신리 산지 고방 톱심리 동이 남야 막기 대와 남야 마디와베 덴도 니 휴멘디루 데 대와진 셀람데메 대와진 눕슈 대와진 소달로 남루나 좀비 푸디베 조멘고베 다나카 데데바라 대와진기 신감데 하나 강치지가 데데바라 상교달로 대화지 않아 하라에메 란데사라 다나 록스민도 나와 마닥벨 둥일 통통메 닥베 나올로 신감 안나라에메 다니즘치데 학원이 된타로 땡하게 dordibe 공도 좀치 벼진 담바로 쪼 텔레 빠쿠슈 티 공디 빠쿠 나래 더러 빠쿠 갑치우달레 나네 세심 텐토 좀치 대갸라 당하기 상하기 담화수 갸라 치텐데베 차념기 당돌랑니기 에라와게 데베 대케심리 마시민 가야미 대슈데디 기와이 표현기베 밀리짱마치 톱네엠베 추루바친데 상게네엠베 디메바친 상게타 불레라민도 다니베오다 까젠와 젠베 왕기 까슈낭탐미 닥보이 왕기 촉탐미 지톱기 녀탐미 짱가기 랑탐미 대 촉좀베메 아우짝탐미 다니베오다로 가네야 메탐메베 타마로 계심미 시구비 주kin로 헤니 회심을 띠들로 펜탑 가네미
진노롱치기 베로야 펜타미 다갸라티 다투 구코니 치라이 이레 메고세로 데링루디 딜롱치니디 고베 디보다 랑짬치 자니 멤버 균출레 피 민염충레 곱색잡비 다니미 베어친 편 섬기 마치 바임베 년세메샤 첩기 딜로 또아 팁치라 깨베베 뎀바 팁치라 뚠베베 데마니장 마조구르자 이름가 치라 두브루 딜레다 삼말히누 두로 바르실람세라 두브루 피엔다 기왕호탕 쪼라티 타르툴룽가 치라 디즘치 두다바친 상람 뚠샤도 좀치 다리나바 잠링루 가테라주로 삽차타디비 조수비조디 데카테 입메테 디즘치 데시라시고베 마나웨 헤마 피엔다 디솔루 이시케시나베 다 미게와 쭈디빵 미게와 쭈파빵 바치 게와 쭈 로스 두마고베 랑싱이 두보네베 데게와기 표현다 닉베 니메로 젬시나베 딜로 마니담 바자구로 로 쪼텐베 세질리줄 산지고 톱네베 마니 둥주지 장바친 둥주르세레 제와 톱셴레 년소미세 순데 우징구르 코레 바자구루 장데베 장카 제와 센세 회사와친 가딤지 깨왕아메기 리딥기 왕기베 년송조와친 우징구루 나라 땜바통 세 우나시데 데디즘치 찐레제야 이 다니베오달로 찐리즈다 구루 니수메 제파친네기 소소만도 모지엠베 대천염기 달랄린 탑나베 펴진 mikpada hengera ting인진 곰니 디소야데 아니즘 집에 곰바친 텔레시질리줄로 상비네메 상기어진 도로라 hengera 심진술로 생진 장메딜로 데도된 칠레 박도메 바치 땡수네메 코로알로 페두지야 마셔봐 탐차 쪼라테베 상기니기 된탈로베 라베오이 계심리데 나게 가네 베마수 다리 인줄 나바가디용가에 메시 티세 짜긴 다리라데 마니장 고추바친 디기 표현기베 네다둥일기 바르시야세 세링 시레잉에 소매바베 내와친기 신고물로데 찐레지 좀치 윤텐 톱베 사추베 장쇼셈베 고방 톱베베 딜레림 파신드베 상기네베 디좀치 찬염기 온니기 나라카틀레 멜람베 같은시 다신들레 데 디벨레 땡데기베 침 다진 탑탕다 nga jamda chamchi jani mato labdeobe jammitubnimbe dege mase sida moyegi jankhaya chammichunimbe chili da rochile gomchuni 명원이 임다 사가야 샤니 명원이 임베 데 디수 담시 임베 치슈니
차디 칠
sanga duji thekpe lulu bewachin tsagi tongla jawi mense sanga gi lulu damsi gi ze cham gi den lu methap mepchi iru mide chirtang lu longche matubi sengin chi imma se neba sumgi tsawa cha se do seni thekpe lulu ya paje so chi be cha sha pi so rikpa khatule beru do mi so khamda simgi theten nicharalu nekin chapmi jukin so chi imbe shedo yebe kha mide da zasa nanke gi na lo ya tab dip da ma dibi kangil so chi chale ten di jum i cheda lamsil kachi gi thele ya chandi matubi janso cha ja do yeble mi dajen kara iru chandi long su cheni le kade data semgup keche chir zengin tam ko di dugi melam lokpa tabale ten di jum im ma che nawa sangi bitim pita ngomach imle temba sangi chomden degi jesu jume garagi panje ni cho ju pachi in tamko gi dupa namkha jole teng lai dongkhelu chokdibshu sima saha bomi degi oklui dongkhelu chokdibshu khailam bana khimi gi barngin gi dongkhelu chokdibshu bleten thalu ngin sum thuma gi bleten jikten gi khamdina charchu di sumibab lochutak to mile mine da chuni su jun ma cheba jumidia jumsen sengen tamko longchi midilo top imbe so rikpe khatule beru zengen tamko digi nana gi logu nepkeu mase u tonglen beni lokangil bom jimmase thanju cancel gi ni jilu judi duse marim lera shikin juni la sobe kangil la shichi yumase mide thona luya se toto chimi thomle ten zengen tamko de pangtap ka de data bewachin thepu ni chara lu phemba bom yesishuni Diki samdina ngachimi mashogi solu ningi yebi sechi tamku sale shemada ningi yebi sechi tamku sale shemada chitsu sumda karma sumchugi chuchuki lerim nalu te phimgi kole lerim jizodi yumidigi shilera ya lhada lamilung ten sekile siringda finsongomagi tendi yubigi lujedi demchibengen sen tsawda chikalu te chana chikanalu chudrugi chitsu jitikti dondido sishunila chitsu jigi nasogi lerim nasumchibe wachin te dun sendi drugi kala pinkagi lerim digi mideda najun tsulu pentoga debera jondi yub inagi kole lerim jizodi yumidi gen sen su sishunila temtekala pa chandagi nasogi lerim yensendi shumi karalu lerim zodi jandu shumi ngirup doji katule kuzambo se shunila tarigi nasogi lerim na gyakabnalu suge dendur sugi tele yongda tedi gibi yumi misedi sugi katule bedi bese chire tenamsa bi toda tanangi golebe njapchorde sudandi gibi yumi chibdi te tugi kala pinka gi sungi dendur dimbe se shunila tani beule tugi kala pinka di kodin tabdi gibi longo tude chigitsi 조위기 남들들로 당연히 고다amba 고든 타비기 뒤서드는데 다투 순쪽이 바나로 이야기다 베로데 캬바라비디 베로 카데베라 중디기 베요가 디즈미기 레름리 땡디기 베 미데기나로 펜토 카데베라 중디기 베 비나 덴센디디기 톨루베 추와딜링기 레름치 고든 바베 베디 베스치로데 진다베 시디 베스치로데 계속 핀초다 치갈루베 고든 타피도 세셔넬라 다티와다 암맘드라 다 고다amba 시수비 이갑술라 나기 mikpada 시자 tawa tisu kachilu jijak digibe godin thamnigi chaji dichiwala nyense nami karalo tiku zambo shinila ta duki kala pinka bewajin dojibe odalo te teng drupadi ila te nam kutsu sewajin tenga chara kese rimbochi kutum digibe konglo chi sheptalo tenga chara kese rimbochi de jilo bewajin nidong churu limba moshila hana tumbi kaplo te lirimji zogobe sengara nosa chitaambe bewodalo tenga ra lopta khagi te chaptagi tendru pesa lashara tongchila aneagi angdangba themidisu te konragi lobdagi nese khalo te Dzongkha gi nese khalo kokap phidigi betu inra geong gi nese khalo kokap chimindo se te tangba kesirimuchi chungkargi gitu shunigi tonlebe te lirim kutsupta te tebe tsutsubin sishunila tawango marangara kesirimuchi te ge chungkar te tsisong shunigi tonle gitu gi tonle mikdigibe nashungi lirimchi te gesegi tonle tsutsubachin leshimo nimese tengara koti tebe tsuchi sishunila 다 레림데 데베베데 기베 온베들로 탱당바 이버 숨바 시방아바 주바베들로
주로와디 랑기 베게 짝에서 너서 마담래 내 당득이 베르 주주 베고 베베 미기 레와 무슬라 더 레림 피미 베레 로조 로치 답베 지기 코나기라 틱디베 오말라 미기 레와 베레 로조 로치 답베 베네기 데 레와 데베게 디베 오말라 나라 파세라기 레림 베레 로조 로치 답베 침사 용라 용어고 쓰기 뒤좀 베드로 베서 통마들로 데 안에 가데베 유스미디 랑기 베게 짝에서 차시 마삼래 로기 베곱자고 베오며들로 데네 당주로와디 레기베라 데베 데 조메에서 슈닐라 아니즈미기 레림드 수고된 탑리기 베베데 베스치루데 티트나루타 쪼드라 아저기 미데기 홍말로에 지도발 미데디 수기 잡쇼로 베데베레 타 담방이 버 숨바들레 타 랄루치기 베오진 셰스 카데베 도고서진 뉴마타 셰미디 수nem섬시 미비 갑벤디 가라기 잡쇼 남섬이 리본 베비기 로주베 셰빈베 타 다르나발레 샤베 마도마도이 바간레 잡쇼드 조 카토디기 조기 로주베 셰니도 테 랄루기 베오진 타 다르나바 미세 가라다 미데다기기 톨레베로 같이기 톨레베레 고갑 수남섬이 고양토토 주디베블레 테 디기나루 잡초디 해마답쳄다 다레다베세임베 아니디수 가레베치도고라 다 잡초를 해마베친다 미세디수기로 데 리림딩엔 세미 차샤바기 데 잡초 나니스레 데 소겐준이 치멜라 지 모실라 해마베친 고담바 베베오달로 셰미리스나라바 소겐준메비 뒤질라나야 셰미 고담바 셰미리스 베베오달로라 데라야 소겐준미 치베베달 또하지 온도 대랑 고린 타미체 베베오달로 디나로 나라게 속엔 아치 모스모스 슈닐라 아니베다 잠깐만 이마이 조베달로 대나기 순도좀베 속엔 좀메디 뉴스 베스라 다딩아치 속엔 장가 잡라잡 수벨라 랑게 속엔 가dim 수비나 장가데 케치에서 와진 케치지디 좀멜라 아니베다달로 속엔 좀메디 지잠치 유도 좀베 대 속엔 좀메기 텔레베 와진 레림기 다르샵디 베스나면서 다르샵 야스노라 가라기 시메바 이노에다 잡조나미디 데네타야 레심치미니 디기나 마시 데 초긴기 잡초디 견수 참 집에 찔당기 미세 차샵기 초긴이 미소비스 슈닐라 인로 코라기 빈빈지 차샵기 다야기 세러기 레림치 데베 유이버들로 다니 세러도 토바친 코라기 미세날로 펜비기 람치 레심베 줍수누메세 데랑기 빈빈창이 녀디수기 다체르 초긴 쭈디기베라 데베 베베들로 다야치로 랑기 파풍르 베친 데 마합티 모줄라 데 로치와 로치타베라 주디기베라 데베 유이스 슈닐라 데 미기 다파 다고 렌탄디 베와진 데가치 리림디아로 미세디수기베라 로치 타베세 데 손니스메 인도 잡전나메데 미벤디면 지르당 데 자모토밀 펜비칼로 데 두비밀로 아차기 람술레 나메스메 펜디기베라 데베 톰메스 슈닐라 라스타 마바나기다토 순데 람수기 테카비우다 루기칼라 핑카베데 베스치루데 데 셰미 순게 덴도 베데 베스치루라 다 람수데 디위기나로 나기 홍르 베와진데 아니 순게 덴도 디수기 람수다 아즈베니기나로 펜토다 te kongi katule genka karebechi basubela ani sunna lokchi khale ta lamsul sure nga chara shungra pera du suimela moshlan su de minyam jinchongbe de maship shepso de ma mimi de senga chi chüdegi be yu donga den bedalo ji de jinchoni de be de be rashi be de be jomela sunke tendur be mi mamma momi ganlen de la logitia roname samechi 지통시마키 통마키 be bedalo nyam jodo zumbe 통기와 기세기 사가면도 슝레베레 텐데게 또토비 생게 감나를 면도라 람술 다준 탑고 스댕아자라 슝기 두기레 와야 디메 내가자라 미게슈디 속이 란좀 지게 가로 샤사미게레 와야 디비 인외디고 토공지미 베들로 가라기 사주 삼 집에 조도즈메 데베 초임멜라 데달로기 베메베 이루 랑게 감나로 디미 두비기 짜자 주토미 미치베 베들로 두기 감나로 디미기 미치베 베들로 데 안에베 노섬당고디 민도세 당가베신 디벤도 사람 미츠벨 디기 옹밥 좀미츠베 스미덴도 사타님이 랑기 계합로 랑기 계합은 못다 이면 못실라 계합대랑 왔던 거 봐진데 계합이 못다더라 다진 타고 발 안에 베벤데기 라 미충구치 아님지 다진 탑수 봐진 팬님에서 당같이 길이림데 된센디아 순게된도 짬 지멤버시널로 지통 시행진기 독도레림 세티고 지통기 릭데디게벨라 남르베르 드님신같이 지통을 레레레레 다 지통고 슈게디게베 남에 섬에 계신 게베라데 뒤수게멜라멜라 이나가 제가 시미치 당와 마찬 나자모토멜 팬니 니바 대장통기 자왈로 대나신 마히습치 아니드스 록실레옴달로 나자모토인들 콩로 랍저즘베 대디나자모토미야 장펜두세가 르베 산사베베달로 대 롭투 루펜바기 마도바 지땅 마자라 대 두미 시미드슬라 마키미드슬로 팬니기 돈레뱅아 지진종디 데베베도 스슈닐라 순게 덴도디 수기 날로 다 둑잔다기 톨레베데 베스치루데 미데다기기 날라파 베데 베스치루에
te tenalo ta lerim goden thami chama tomi tena tangpen be jumi di su be de bere kaya nga chiri gi kamna karagi chaja chorup jingi mingom sang sara thembi gi kapsu ta khungi khanale Dzongkha be di besichiru si di sura bero pitam duro bere bero he ta khungi khale chikte jingi chi themjin karagi khungi be midira be khonglo jija di gi be lalin thamni gi pacha medu mola ta netang gara ani be beboda ta ani zumginalo ta nga chiri gi kamnalu Dzongkha gi nga shechi beri besi chiru dayala. Labni chani gi beri besi chiru, pitam chi beri beru. Ta ani di suye, da yarge tangma chin, tang subi gi yobab chi, sungyo dendur di sugi nalu, yobi gi mingom di sulu, kokab sam chi. Ta ani bebo da, na gi katule ta korin pa gi be, te di sulu, gowa da tu beri besi chiru daya, te tundere beru, kadabera sodi gi bezeni yula. 다시 슈도 좀베리 랑치 숨게 텐드르치 인주데 인데베서 치레 디와 합병아 제기 지통다 시윤기 연대변이기 될로 대베 고림티티베 피도세 다카치레베레 차르시마 잠바이 주메트벨라 노사마 담바이 디즈미기 리림날로 대자마도 버들로 땡게 통베 피비기 리림치베버들로 잡컬로 대침라치 마베워친 디나메스메 대투슈네 인카둘라 아날로 투슈에 가는데 나바기 키마 몰라 테레나바 대 신좀날라바 투슈모도 수가 대베 테네들 안에베 견딱디베 온민베 대직바디 로파호마드로 랍들 라운레 태원세미데 차기 란디기베 다도 순생아 제가 지라베레 tunrugi 돌라 tun타레리로라 차랭아 지기 tun르베니 유라 제티가 마저다 데센세다 위터나바디 로 튼킨다 미데 대주기 돌레 위자로 텔레그램로스도 아나 제티가 바나 tun르베 제티가 마저다 지가 좀디기베 tun르베디기베라 대가지 고하다도 딜리즘베 베니기 돌라 아니베베 다치기 튜쇼데 비스라 베나나 리빙이 줍당아이메 나기 치지 제디 비스라 나기 조하디 잡디기베 아니 고다디 바투 나기 제디 비스라 나기 베고다 튜베베 나치레 카툴레디 다도 순수데 튜 마슈좀치 인라 게시가 좀 집에다나 다 가라기 데 나치 이즈와자와디 소데 캔디요 가진 데 헤말레 센세미요 가진데 고마테 있으시니라 구추와 동답세 다 로리기나로 팅 레레거든 답이값수 뒤로 거야 어떻게 주엘리 좀베라 두디베라 따따레 또벌로 롱 두대 지기 찌메라 다 아님지기는 견을레다 나고든 법에 배우다 아니기 로들루벤데 라루 다 로자모 도미드 주기 수라기 대칼레 베디베스치로 소긴기 잡술레 텔레 베디베스치로 다 가지기 대칼레 베로 레름노로 자모 도미기 쪼룹다 디술레 베디베레 왜 아니기 로들루벤데 샹담 마루지베 오이마에 아니기 로드나벤데 너무섬이 잉이 팅이 베로 주이마에세 나기 투걸로다 로치잉이 찌아네베 요가라 다 테카르로 땡아니 탱 아니나로 데베 캡스 톱지 데베 밍담트이스 아날로 바심 좀치 세비딩아 테카르도 시니미라 당아치 라디베 되게 조버들로 테테캅로 노르기 규제 폰이도 테테캅 담기 규제 폰도 몰라 테테캅 노르기 캡사제 폰도 테테캅 담기 밍담제 텐도 봐도 몰라 안에버들로 땡아라기 다 제마투비기 데디베와진 탱당바드라 인스시니라 디수상 부질레 고수 디넬로콘 데 자마토미 데미기디 데왕포 켄젠스들로 디넬로코 컵 진망업 좀 배투시나메 둘라 등가를 랍자나메 유콘차 잡아기리다 데왕포 켄젠스들 디넬로 마수루투베 시미지메라바가세 민담토니기 리리미메 데 가지라베로 데 이팅이 상도 수바진 리슈모스 데베 랍자나메 오이 인랭아라 디치비기 셈지베 셈갈로 남도 지메베네 되기 공왕포 켄젠스 디넬로 주베베 당하기 데베 숨기 덴도도 거린 탑실라 탑탑사라 안니 앙당바야 안디스기 바베오다데 데나미 섬에 데 제모토미기 데 미기 까자메데 nga라기 동 구페디기베 라베 줍데 봄 텐데 오메데 캡사데나메세 모조 데버돌로 nga라 미세날로 제마토미기 듀리 아팅 당바드레 인스신라 다네기 실레 로다르신 온밥레 베친 로치탑베라 오이 데 온밥나메세 모인가 서신데 데 가다게 마서기 딤지 미스신라 이네 알로디술로 nga라기 스여라기 레림디스 콘로 피수 nga라다 지가 잘라나메르 술로 아니기 연준베 콘로 라티디스 피수 데렌 데 롭기기 도람 데 알로마헤즈치라 알로 당하라기 도서단에 베베스타미 입지 주르주든디 정라 달라루지나 장라기 돌레베 세레베 베샤다주 라루징하라기 수할레베 도서단에 베베들로 데 펜바디단에 고림 신도 주루와 레주메 오네 되기 데 공로 데 펜토 수베네 되기 테카르도 탱 아니나로 데 셈가이 하나로 캡서서 있습니다 탱당발레 마다데 슈미스베에서 신이라 조라테베스 탱당발레 더리신수기 바나로 나기다 초긴 순이기 람루나 비디베스 주루데라 데림 고든 탑탕이 람루나 비디베스 주레 다주와 몸지 다레나바기네 땅을로 뱅같이 지어갈 다 헤마 베어진 같이 초긴 순이기 람디 줄람디 베어진 데 비모발다 다시 셀스 모슬라 하늘이라 이라 다늘레 자차 숨지디 공기 바비로 당아 테티라 나날레 자라날레 슈니라 까우딩 같이 캡서데 자셔 숨지 공기 바베다데 기타 주제미스베세 모슬라
조소가라 디네라 땅고 베센스 대 아니기 슐레로 다 뉴한디 수이 카톨레 가지로 대 조견 준이기 탑람지도 임지라 공 라른 타병은 같이 제가 기지고 밥소지라 아니 베베들로 미기 조견 주문에서 냠지어 봐 들으지 담 숲들로 입지 몰라 들으지 지도 같은 사주 담 주고 대로 마 뱅기 카톨레 배워진 니하인 카톨레 배워진 대 동잡에 주레 주도 붐베 주레 주도 배경에 대 뒤에 통구치나로 대 두브데 범된 수발 아니 이뱅가실로 주로 bombe라 바공이 있었대 나힐레 배우던 나이서 도치밀라다 도치레다 아치치 레슈미제에세 디루기 텐드르베 주니메에세 숨기기 텐드르베 디루기 텐드르베 좀에 쇼다스 잡서스메 아니베 좀에세 드루 뚝장라이 카톨레 대 십슬 레슈메라베 대 펜발레 뉴바디 마네디기 대 도치랭아체 뉴칸디스나랄라레 탐마도 배우더로 나기 들로데로 툭삼 레슈미메 땡아체 온밥 좀메술 따와진 주로 봄슈디 마다 좀이기 주로와디 도치기 아니 인세 주닐라 아다다 챕터로 도치 속이나데 해마즈미 명멜 록답기라 마법되게 하시 인로 대랑로 캡사 메비 미루 대와치요 같은 케멘도세 대안에 버들로 대가와데 전에베르 공고베세 랑기 둥이기 되기 셰밀로 가와투 수바진 대탁신 지와디메 대 케멘도스 노디게베 대안에 라베도 수닐라 다스다 두치테다 데베 람루드 수주르베 테비비 갑수 림루다 디체 소위기 로슈 아니베도 테디츠가 데베요가라 칼라핑가다 테비기 다치땅 다나기 디와나도 좀 메치땅기 있다 림룩세 라비메 다니벨라 배워진들미 야고스벨라 하도 무슬라 베나가라 좀 집여야 데라비미 배워야 다니 고스벨라 하도 데 같이 당가라 해마 레라베디 봉 칼라핑가 세미 롱이네zo 장레zo 숨케텐드리에 베 다니베 오이발라 데 같이면서 같이라 대강일 포디베스랑 아니 칼라핑가도 고샤 마수바랑아 당가라기 알루지 제제 좀 집여라 다지 베데라 오이라 다니기 줍데디 미세나로 줍데 봄쇼 데라타도 나기 숨이 다 림루스 랍도메 아치라 종한을 배워진 대팔라 배워진 앱스 모실라 대칼라핑카 앱스 미치 카사카임리자 니미기슬로 대 아차지리 모시기 셔블레 투멘제 쇼 고치치엘레제나 투멘데 제나니기베 대가치다도 대가라기 따도 베조디기 비율라 대가라기 줍드 봄쇼 지딩이 수준일라 다 아날로 가치라 베수 소진 아날레벤 같이 리림 넘버 나서 가치라 베려 라울레펜 내셔널레펜 지땅 삼닝 가티기 대 아니 리림 따고 놓으면 술레 펜베뱅일라 위트치나 가텔비로 시수발라 다네 아니 앱스 미디다나 장다 레디오 길리림 인세미드소 마므랑 아치라 이걸로 슈미드 소메라 안드시길로치 하고 수발라 카운도 되게 감노로 고담바이메 아니 앱스 미디 모바일나로 땡아치라 플레이스나 파블린 지비니율라 칼라핑카 앱스 미치 파블린베 아나로 아치기 롱엔도 델렌 다르나바 베진다 세레스세텐 땡아치기 슈슈기 리림로 제드르기 레림로 송다니기 레림로 델롱엔 사브디 수티나라바 주닐로 님디 수주닐로 델레나 알루디스기 코나기 조르 브릭셀 카치라 유라 아날루수 디마세 당아치라 다르나마 베어신다 년도기 춘주 몰라 기숑시올린 속이 년도기 조주 비 세미데렌델 아니디 수베레야 델라하베나 따온고 발라 마치기 베어진다 아날로 아니데 저송 베스넬레 마치 앱나로 땅나바 코나 침나베라 시수블라 나오머신 드루 동라베 땅고베 대팔레 따와진데 아니 subscribe 아니 배우들로 드루 지정 합주길래 되면 발라 더우지기들로 아니 지정 합주나로 또 공이 봐 더우지 세미데 드루 간에 되면 거 코나이 한가베랑 같이 대파 아니 롭칸디 공이 한가라 해니면라 라비 빠르부 해니메 아니 배우들로 내셔널 팬님의 조솔레 잠님에서 땡아라기 미망로 팬비기 라지 비수시세 아라기 줍줍 범슈스레야 돼 아니세 다도 아니고 슈텐데 라베도 신일라 아스타나 라파타타 나이카툴레 다 차지달레나 비디베스치루테 슈네잔 주지요 버진 레림디 장가마 마친데 줍데데늘로 뉴스 삼슈더레서 채팅하라는 노멜라 등안에 장다 뒤미네메 레림치 같이 집에 오다가 고치 집에 오다가 스나메세메 아니베 최드라 뒤미진일라 미기마비미등 아주 주버주니기 때 빠잠미지 임발라 있는데 대다스 안에 베데라 온일라 다니 앱 디세등아치 zoom이된 것처럼 주비기미 임발라 등아라이 다 두개 함널로 배진 사모세미치도 모실라 사모다 차다발라 사모세미도 피게 합미기 조소미로 조소나 미사메트루사에서 배땅고 테스нул라 고나메스멘데 조소레스 땅고 테스노 되게 슐레드롱 아치라 비도와세미체도 안을레 조소나메스메 땅놀라 데 아니 zoom이 피가 이미 임발라 등아라 아치라 나신두슬레 주루 요가메 같이 따게스노 데베 이게 앱 zoom이 배진 주비기 알루드스인라 안데버들로 다 앱 zoom로 등아이 고급지 피데바 거기 줍디 되는데라 거기 졸업된 사이 다 날라방아지라 나신두스기 졸업된 사이 싸고민도 홍밥 zoom에서 베스 손데바 아니 또 홍밥 zoom이들로 타나말레다 알로 로 주수 주시 장아 주루 줍디 담말레
로게고 베미디스에 권하기 쪼르디어 버진 아날로수 아날레 드르존이기 탑람디수기 대차르시드송 같이 소위간이라 있으시니라 알로 중국간에 권하기 미세존으로 쪼르 베미디수기라 대 권하기 옹법디 권하기 소디기베 대 중국간에 드르조손이기 탑시 대직법 공회단이기 탑시드수도 단수슈 된도수시니라 대 지디다 가지라 숨게 된도디 주두변달로 대 주두 사기실로 가래 자지 대 알루스 깨워줘변달로 봐대 아스트레일리아 파주니 고급젤린돌라 다늘레 파드로 가지라 나신다 TV기 다가지라 람슬라 TV기 리림치까지 집에 수가 스미기 대 다아지지 감 검대지 바보베 아늘레 발라지 명가스 알아기 아니면 내갑지 톱실라니 오늘 좀베라 톱디 좀베라 배수는 좀베 처음에 다니기 람자다도 수준이라 다지슈도 좀 메인다 미치로 차시 마음에 갈래 튀메셔본세 자기디 봐도 인레야 데셈템바 게데라베돌라 다리기 나소기레름기나로 다칠당 대 칼라핑카 숭게 텐더디 로투기 남켜나 줄줄이 좀 말하고 가다베라 총지기 베유비나 미데기나 로콩이 카톨레 다 겐각 숭교된들 참치루 멤버시나루 신기 테칼레 람수다즈베니 아시르기 종파기 카기 야게 땅니기나루 베데베로에 겐카디 수카데베라 바도 유비나 테디기나 누이레 테타레 뚜브데징기 테 숭교된들 고덴 탑디 베데베스치루테 테탈렌다 칠당 레데 좀베 임벨라 타투기 칼라핑카데 하네베베오다 테디기나루 테 고덴파 kho라기 다리순수 미세기나루 뚜브데조 오치카시 두인가 테타레 칼라핑카기 림루 앱디 메시슈넬라 다니 좀베 달라파기 차지다 레나 소에 가데베로 유비네기 콜레베 조딜링기레름 치테타리 두기 칼라핑카기 조다 계속 핀소다 치칼로 고든 탑디기베 피미디 님치베 센사이 시슈니 다나기가 치 쇼진도 다 차라다 마힌도 퓨드르베레 장르기 레름나루 참마토니 셰기 셰디기베 쇼나메들로 가리체 시슈네다 산에 칼레파 장르인 스니기베 쇼미가라루 나솔레름 소디 장르 쇼미 유럽도지 카톨레 가리체 둔다 슈맘기레름 퓨더로 로쿠르자미지 시슈니 가리체 Sing
Loknyin najun nale te loje pasam shingi devu samdi temchibe ngen sen tsawda chikalo te chandana lo chusu shida karma sum chutuk tu thondigi yeble te nalima alugi lerim nalu rangi alu tso yondele tembigi tsupchu su chondu yubigi kole lerim chiso di yumide ngen sen su sishunila. Alu tsulu tsupchu chumitsugi tele chi alu nangkyugi tsupchu di imda alu tsupchu yishibju nitong chudu da tibda dhulu pusjacha kechi ji da tsa ni da pumjacha kechi chi da tsa gelu alu nangkyugi tsupchu di chungyope ime de alu nangkyugi tsupchu chungubi nedun tso dira nyendel da tselege di yongdel lalin tami chanda nyoze ilfongda gatun pomui ewa da dile namebe shani da ongpo kinchingi nedun tsule tindi chum ime te alu tsulu nangkyu tsupchi chumi kapki taksen dia lobda na che luini da lobda ila tsunalu teka matoba tuni zuka makuni yubda tele semkam da semtu da tewi nedun tsutuni alu tsugi kora cham chibe chika tun duni da koragi koralu ichi da ngerang mepchuni tele ni le jumbe loma sumida chanda nyozetsu lokchi beni tele koragi chachulu jurwa da loseda matimbigi chachi tuni tele mission lu nipkeni su tsup in alu tsulu nangkyu tsupchi di chungma chuba shani yutulu pamda chechungba tsugi lopto tsu dubde chengi la tsuna teto bechugo telen tsupchi ngengok betangi kole shezom tsu tsogo te charu nangkyu lu katani da kyuntani tsu bechuni miyo telen danyam nangkyu labjang beni semshu kechugo alu kole shegubi khalu nyende kole ya shegu kachi te tokpa chengi tsupchi tsu nishu bego tele alu tsulu pinni chengi tule di tsugo kachigi tele bero chamchuda komshi tsugup in tele jen alui lobdagi nedun nalu teto begup in tizumbe shabto tume tsugi begup tia alu tsulu nyensungda dembe sahon tsu tugup in alu tsugi tulu tsupchi mewi sako sogo chejongba tsulu pinni chingi pami chongja ke chewi kole kowa da tupego alu da chejongba tele mimalu tatu yubi japchugi shabto da Toram junam tsugi kule koda tugo. Tile midena wansi chingi tumi chibe wachin. Karagi chetasi yui chibe dute tsupche datewi nedunsu nishu bego. Lokche datewi nedunsu nishu begupta tsupche tsame tangup ka chiwi kule. Kowa datu bedi mitsulu simshu kechugo. Alu da chechongba tile mimanu tatu yubi japchogi shaptoda. Toram junam tsugi kule koda tugo. Chulukta lamsugi jakung pomoi ewada tile mirikla subi keba yure midi tumisu pinchun kyushabki tole tun totobe tu tsunilo dorambego tile tuta chimitsugi bewachin nibo yubi dichimda kyujalu dusen mebego lobra da tosengi sago tsunalo tsupchi mebi
siju tamdam shituk begup in chechong batsugi alui semkam cheten da diki tulu dujin tatok bego lobdana lebe da chechong ba lejum yumi tsugo alui diki de storim chen be shatsubi tim da siju gi tunsen su samgo alu da chechong batsu dushe soni da siju kompegi lenanalu chama to chunigi semshukego dushe karainalu alui diki de storim sungo timlu da siju tile lerim tsu shituk begup in tile alu chachapki ranglo nangki tsupchi de chung machuba shani tilo alu jemi sugi chachugi kole le jumbe shigo te jemi lo tsupchi beni choram beni myo kadechi be randa rangi charo tsulu tsupchi re chumba chen rangi lo te subi charo da yanchin sasa lebe sube sa chogo te japchugi tile te le de tsulu nyuju begu kachi telen randa nyambi alu tsugi zatungi kole top ina onzo beu ina nigi pana keba chishiko
kilewamgi tindi yobegi de amsu de dewa yobegi luje amsu sokpa samle dem chibengen sen sauda chikhalu chisengagi nesugi lerimde renigi denlo nalma de din karma kechi malam chi yoble de nalma luje de so thoti drapigi eseshuni late luje sugi dele ta to girin lo bachin de rinchenam da de chipemgi tindi yobegi luje busu lebi jere samde phido tu gibi bolengen sen na seshuni la
Login kagila mondale te gada ranyu gaso mi legi gyuso semigi lujedi temchibegen sen sauda chikalu nin semidi su tu towa junigi dunle nalama lujedi su rimba jindubera pyuge sishuni la tatugi rinubi wachinde login busab nale te nga duba gadabe du suba sa zamling dinalu chiume ba salape te namgi jiksta mizung hamugi tindi yubigi lujedi towa chetokdobera pyudo tu gibi gole ngin sen na sishuni la
ngachera du nupchegi zonji ngai tele nishu chida za cheshu chi imi wandi porangi zonji di hema chilo chitong dukja sumchu soge rabjung chungi begi sata lolo thechuda tanchu somsegi bulu ri lamchi nyenyu sumigi hapagu chegi gebo shabdunga namgi chogi pe yishi gembegi lungden da chidi gyakam wanlu duchubigi tenjilu migdi zonji di shen nambegi khalu tsenya wandi podang se sue nanu digang wandi podang ki zonji di shen nani gitenlu shabdung rimbochegi kujula chechong podang nalu shubda pe yishi gembo chamri she zigdigi densa wandi podang ki zon shenigi lungten tobi matse chimi lhaka nalu chinshimle tudam lu shubda mi napchigi ri lamche nyenyo datawigi hapagu druba sebachin gyakam wandu tungu sewigi lungten chungwigi shulu shabdung rimbochegi chayutsu tawa tamdalu bjaro shi cho shilu tadi pu songsa zigdi shabjung rimbochegi sani dikhalu zonji shembachin nami sami leju moni me se tusam shedi wandi porangi zondi sheni zondi sumba wandi podacha kashi wondo debe tende sa belden du ba chole na bage kashi wondo debe tende sa belden du ba chole na bage
Dia Peldin Duba Shabdung Ngawa Namgicho Guru Rinpoche Lungtenda Gyum Chamdri Sumgi Ngachere Menjong Gayakab Dinalu Dendin Shuyeble Kaji Tsendin Kebigi Gayakabdi Dulja Duwigi Dulu Babyub Imda Pshitar Jitenbegi Tonalu Desi Tsangbada Tongnang Madhumba Nyenso Bom Le Juleten Chilo Chitong Dukja Chudu Rabjung Chubigi Meduk Lolo Gonlo Kechi Sum Shebda Chepkal Holo Gordi Ngachere Du Gayakab Dinalu Jen Nayub Dele Shabdung Rinpoche Cho Ngachere Du Gayakab Dina Pep Shimle Tetim Paro Lumbegi Miser Tsugi Junurgi Biwa Samgi Michaba Pudi Devada Megi Bom Gedi Chabgi Chokdo Zung Shabdungi Chisung Kadubdi Nyembegi Takpadi Choki Lu Chabdalu Belu Dese Tsangba Pinso Namgi Chadogi Mazuba Maupen Mingchen Po Pauda Chebigi Makpung Teng Ma Rapji Tanroya Julu Be Matsubigi Kalu Nyeme Sawal Hasin Degigi Rai Chole Number Gedibe Dele Rimba Shindobe Beldin Duba Chole Number Gewigi Zeba Tinegi Chalatsu Gotuk Nambegi Dele Bomshu Chida Gelne Chesho Za Cheshu Chidi Du Wandi Porangi Sonjidi Zondi nalu shisen nigi tadinlu chechogi dasangda Dzongkha zinjong tewegi chala nanigi dunle sichogi penkatsu shugdi midelu pemba gompegi chalatsu nadi yubi Gani wae za cheshuji da nishuji jinlap cheshuji imi zonjidi zambuling nalu denda da dewa Lai Shinkamdi Ninsumdo Jikten Zambuling di nalu Cha Yumi Wandi Porangi Zonjidi Chilo Nitong Chungi Inda Dubigi Inse Kechi Shi Namlo Dulo Randa Dubigi Tse Sumgi Pshurukam Chutse Psheda Shile Psheri Mebigi Rile Namdo Mebi Cha Psedo Sumbe Namdo Kani Ya Meba Mechi Shenanu Chanda Tukhanale Pembagi Piruchusungagi Netsujuge, Dambara Netsodin. Kaza Chimi Amsuchigi Namduna Zuni, Shokzin Imjibadi, Namduna Zujimle, Jagar New Delhi Lujoni, Pachamikap Ta Zundive Sunyub Ime. Siranglu Misetsugi Sanamda Gunorgi Madowa, Oyster Zemi Shamugi Laya Bedi, Ombab Ototorezo Suduyub Ime. Tanesu Kasel. Kaza Chimi Amsuchigi Namduna Zuni Shokzin Imjibadi Namduna Zujimle Jagar New Delhi Lujoni Pachamikap Ta Sundive Sunyebime. Te Amsudigi Mijimijigi Mi Togu Imi Namduna Zuni Shokzin Imjibadi Yopetono. Nesul Jimitsuda Tivachin Amsudigi Shokzin Imdibadi Namdu Thana Zuyeb Matse Dekhaleve Sunchobda Chimi Nachogi Shipchebesa Sono Saime. Tele Namduna Zuydi Tichigu Didi Yebda, Dega Namduna La Bemichigi Doba, Dokpa Chajimle, Mogi Lamik Jibjibewda, Shokzindi Imchi Imbetono. Amsudi Di Tole Tewa Yebi Iksatsulu Zitudi Yebda, Dare Amsudi Parogi Timsung Gagdena Yebime. Nesul Jimitsugi Bewachin, Amsudi Katsa Kagimjika Dulu, Finsuling Judi Onjimle, Katsa Parole Namdunabe Lokchoni Bachamno Seime. Shemgalu Tomkale kilometer chungi de Chigisaka, Gombonglu Naksel Mekin Jumina, Naksel Ekar, Ngabjal Hapchit Siyub Ime. Mekin dia Katsal Junyubda, Naksel Gupenda de Sub, Sanegi Kelangbada, Timsung Gakbagi Medi Sevegara Yub Ime. De Shemgan Dzongkha Hemailo Nga de China Naksel Mekin Ngenjube Medi Kodamba Ime. Dato Tsunsu Mekin deleten mi Tsesok da Jungyosu Meptanga Yub Ngenjumeb Ime. Chukha Gedu Tomgi Sagona Chiro Atara Domji Tuni Gotsudi Daribyoda Dunta Ngi Lando Yub Ime. Digibe Tomdina Dumisu Drovje Tagop Tunidu. Tenna hi Chukha Dzongkha Mitsu de Salipa Dom Tun Yub Ngenju Ka Nga Yub Ime.
domdiya chiro atara Dzongkha gi chikhalepa satungi riksu shamida tolha komitsu sawa wondo yipime maji dari domdigi mida semchin tsulu nipke yobe ngenju miru mitsugi bewachin khonglu ngenka bombera du seshichi de gedugi naksal gupinsugi lamina dare khongi khatule nedangdi tatok bedo yoyru khongi khatule domdi di tolera sane jen chikha kenida yanjin deme zonegi tapshetsu lalin tap mitsube sayme de gupinsugi gyumina dari thomgi saguna rida semchinsu tetera thumidiya mitsugi toyi rikda dewi chagitsu leshumbe zinjong mathamni digi ime seshichi dibeole gupinsugi mitsulu rida semchinsu kagobachin chagitsu leshumbe zinjong thamnida Dzongkha gi chikhalepa satungi riksu pungjanile zemgope labdu yip ime ziranglu misetsugi hemay lo dakbachina sanamda gunurgi tunke tsugi madowa oyster zemi shamugi labedi ombab ototore zo tsudi yip ime de tsonglam lejum yobika kongya lejumbe thomida gyawok sanam jake yiksagi khatule japchur tsubedo yoble misetsugi shamugi labenina tandu kemi masu tundidu dare kiko thang gyawok chamchinara oyster shamugi labemi sanamgi labemi sumchu kochachi yobda kong chachabgi dele kong mingom gyagi shamudi tsongdilgi denlo labedo yob ime de tsongdilgi denle shamugi labemi chi thorim shise thakyumi dipak chamlagai imda kogi oyster shamu ladiya chilo ngikdong khechile beni guzunu dipak ki lamina kogi shamui labeni nekabdi khora thorim lobdana debi kablera noksam tangdui seime daru kogi shamui la tsagindi bemigi dubdeya leshumbera thuin seshichi diya dari dampu thomkhalu kogi shamu godu kemi lesha yobda shamu kiji gangalo ngildam sumja derebe zondo seime dibeole kogi shamui gongsadi khoragi nodo zumbera top tsubachin ombab ngildam bum sumdechi zo tsuberewa kedo seime de dari dipaki shamu chusho tongthal hapchi yoro dalepa chusho tongthal dru hapchigi yasin beni lako drido yob ime de zumbe gyawogna jemi shamui la bemitsugi shamui lalu ten ombab lejumbe zo tsube loju chokte beshedi yob in de jipsil tsugi ngenju da tibachin oyster zemi shamudigi sukhamlu pemba lesha yob ime Gyakab nangi anim tsulu shiyun jinida chudub yargi tangtablo tuk ani jitsoki ngimchu thamgirin chudub gongfilgi jongdarchi godin thabno. De jongdar digi anim tsu dalefa midei jirwa tsuna tekha tu tsubbe zo tsubbe rewado. Jongdar digi anim tsui gotibi rikzelda zinjongi chudub su yara tang tsudi yeb ime. De tuk ani jitsoda tibachin anim tsulu jongdar chemjira mitobdo yeble kongi rikpada yondinsu yo kyu matsuba lupme sayime. Jongdardi jududi yeble anim tsugi top yumi rikzildisu anim lobdada medetsuna pe tsubirewa kep ime. De duk ani jisoki gyakab nankyogi animi lobdada shira tsuda chika labedi medi gotibda lopen beni jongda subchindo yep ime. Duk ani jisodi chilo ngikdong gulu miwa gelyum tsiriyandi wachi chogi jabzin olu jitsubenu. De datotsunze jisogdigi gyakab nankyolu anim tongtal hapchilo jongdabchin yep ime. Ne tsulsu ju tsawda chika tsodimsu lokdra sashuge. Katsa chimi amsu chigi namduna zuyni shokzi ngimchi badi namduna zuyjimle jagar New Delhi lu joni pachambikab tazundi besun yep ime. Ziranglo misetsugi sanamda gunorgi madowa oyster zemi shamugi laya bedi ombab ototore zo tsudo yep ime. Ne tsulsu ju tsawda chika thotudra nam zangingi kole shuwachin naba gyakabna samu atsire punida nubda janga katugi sani katsuna luma shube puni sumchidu sayime. Tele natsada jitsebe wachin samu punida nubda janga katugi sani suna chab samzimre jamni sumchi yepe ngundakbedidu seshuni. Janda tukanale chiru chitsungagi ne tsuda nam zangin diso demchibe shu tsawda chikalo dun dumda chiki jable mimang seyrada chabda disungin sensu seshuni.
세다 수기 데레 담바라 겔비징 치추 속중게 세다 베미나 로터 치추디 지다 니비치 생갈레 든슨 나니 세이메 님 숨기 치추가 미망로 군참투 제가 나니 임마체 구리 통르다 구루 첸게기 와나 통레 뒤나니 세이메 대갑 델리츠기 사칸다 셰미 총카투 순이 차지 여바진 지든 게숨 두지 니 게다 지든 니 게, 시니 두 니기 토레 되어 탑나세 쇼이메 시릭다 릭젤 공펠 행가기 세라베미나 롭드 니동 캐치 숨로이된로 술라 지림 자니된로 롭녀 도람 사토 직제 추치데치 유세이메 디베올레 찔로 니동 캐치 니 로이나루 Trumi Gyakapnan Kyuda Chikale Lorum Chungiba Tha Kyumisugi www.citizenservices.gov.bt ki thole chida ngi bichi se dule khechigi nan kyu shuik sutsuna sa ime khasal gi den lo www.education.gov.bt ki nalu tewa thapna sa ime Chanda Tukanale Churu Chusungagi Nesudan Amzangin de la Seda Kangi de Chumidi Dem Chivishu Sauda Chikalu Dzongkha Nyusen Gilerim de Sototudrangin Sensu Sishuni. Chusengada Karma Kechilusum Chibawachin de Nabada Nase de Jitsingim Sumgasaka de Sulak de Pium Sessionilla de Inroe Saka de Hanigi de Sudirenigi de Lo Tun Karma Chuthamde Chiyevle de Yen Semedi Su Tuto Junigi de Lo Nalma Luji de Su Korum Digdi Pugi Sessionilla de Luji de Sugi Dele Tenzin Rabgi Tendi Yubi Luje Ngangim Chitnam Dunalo Sem de Pudo to give you calling in Sena Sessionilla. Shit.
Wayapsha, Tatarina Kati, Joret at Alulu Tsubchisametango Vigi Kole, Lujule, Sachira Komesa. There was a Tsubchi Katura Chumina Mashisi, the college Mishiga Kore. Ah, Jahaba, Alulu Tsubchi did it in Jindu Kate Chumsara Dumenade. Shimnada Peka, Lobrada, the Lobrana Jusigi Lamka, Telin Yung Rilgitule, Torola Besigi Sagoda Chumka, the Miditunalu Chummede. Dizumbe te toropejogi chubigi sagoda
유풍기 사고 니샤르기네 줌마세 디다더우베 탑징다 진투기 뉴근자 비비기 사고 춘날레파야 알루루 숲제디 줌메 거래 바 이메 뭐 그래 알루루 숲제리 중베 베오들루 네버드스에 가데베라 요비나 티스에 사치 희사사베 사치 셰노에 다티기 고랭 아르기 시십 통톱질라바 진 거래 대숲제디루 댄디기베 베심다 콩 알루 디수기 제트줄루란 여바여빈 대대 숲제디기베 베심다 콩 알루 디수기 주캄다 셈캄 니샤라고 토잡디기베 미세 가토토다 키토토베 뒤수비기 고갑디페베 와진 남 균시기 미토 좀도 좀메라 좀 미고래 도르테 숲제들루 텐디기베 시킨다 녀긴네 하비기 녀바유 대대 숲제디기베 베심달루 문인진다 마부유기 니지 셈컴루 녀바 녀카징기 차추 텔레시윈다 라요나베르에 라슈다 룹데 튜마 수비기 녀땅에 좀마세 침기기 라네 대토비미 수수빈 마포도르 디디베랄라 브로치 베와친 다콩 알루 디수기 미세나루 숲제 차지 존데라 베르에 디기베데 공기 미세치기 린루라 녀바예빈 아니야 카고겁디 카체마에도사 바 이메 와 그래 당아치 러브럽다 알루스루 숲제디 벤짜메 땅고디 카체라체 뭐 오 그리체와 지징이기 두이 지징이기 미도 지징이기 소이 주민 누이도 힘있다 자외 주민 너희 미도 믿다 자외 주민 니기 소잔답소 나나레마데 나바다 나세 대시생님 숨게자가드 솔학디게 피워진 다마라데 나바 추이다 우주니비기 시주지 지롱이동 개치 숨 지다 니비기 지세지 레자푸 카르마 나르마 텐데케와 추조 살롱 테바다 님 메타포니다데 님마치스 주지다 카르마 숨소 듄레 님 살루포 이메 세슈네라 나바기 님디 칼루데 자카 추주데 송님레 덴디기베 뒤준기 라다 자와데서 잠치마토 젠데송 삽셰니 다람네 베니 코네 삽큐니 리니 이첼함니다 히사시 튜렌 베니 침사베나 주니 침토감니다 뒤네 보니 땡겐 잠니 텐데츠니다 송로 삽 구츠니 수메드베 세슈니 데게기 줄람디 샤 카투다 땡니 마치스 추치다 카르마 숨소 듄레 론읍 카들로 포미메 세슈니 칸두기 줄람디 듀콜레 놉장다 야샤레 장 카들로 포니 이에로 땡니 마치스 추치다 카르마 숨소 듄레 디고르다 양차 인차라레 장샤르 카들로 포비메 세슈니라 데범바 강위기 초디 장하다 야르펠레 샤 카들로 포비메 세슈니 디즘베라 테나세 추유다 우주니비기 시주니 지롱이 동 캐치숨 지다 이비기 지세 이 포비메 세슈니라 데레자디 베와지 파사 카르마고 덴데가시 튜조 살롱 테바다 님 살루 포비메 세슈니 te nasigi ngim dikhaluya te saka thuju de sungem le tujin gi lada jawa de so chamchima to jen ten sung sap shini da ramne beni kone sap kyu ni da rigni chalhamni isa situlen beni chim sabina juni ngin jamni ten zini da songla sap gu tuni sumetu we se shuni la kegi jinlam de lhonup khatu da de ngima chu chi da karma chu sumle chang khatu khandugi jilam de tu khorda yang cha ngi chara le chang shar khatu da de ngima chu chi da karma chu sumle 디콜레 장하다 양찰레 샤 카들 법이메 세슈니 bomba gangwigi chodi jangda yarphelle sha khadul bobime de jura jise chuye da uchuni bigi si chusum chilongi ton khachsum chida ngi bigi chise sum reza pem karma la tende namshe thujo sachu thebada nim chatel bobime seshunila tengim dikhalu saga thujo de zangdira biro te tansi yonko foble tujingi la da jawa de su chamchi mato shen den sung sap shini daramne beni kone sap kyuni rigne yizel hamni isatsi tulen beni da chim sabena juni tune poni ngenjamni da tende tsini zedun beni da chongla sap gutsuni sumetu be seshuni la gegi julam di janga da nima chusengi da karma jibje gule sha khatlu te khandugi julam di tukhole janga da yachale sha khoto inro nima chusengi da karma jibje gule tukhole sha da yachale sha lu khatlu phobi message ni la
pompa gangwe ki chodi jangada yarbele sha khadal bobi me janda tukhanale de nabada na se de jitsengim sumgi sakar gi lerim de demchibe nalmal ha chawda chikhalu chichu ngada karma sumchi gi thegi lerim de reni gi delo nalma dun karma dun de chi do se shinni la de chi gi rilu ngin sem de so to wa juni gi delo de nalma sada namgi bule pumchi thoni yuru kawe se la pe de ugen band da changshuk churing gi thendi yubi gi luje de phido thu gi bi gole ngin sendra juna se shinni la
와 도지 kuzu sambo wa kuzu wa penjo dadi che ma zume tomgala pa me tomesa taran amsuda alu yimi midi kengu tepji poshimle tomgal ba sheni gi tusura mesobete te dari chepdalu te ma tomko jo chani to are te ma jogi mena achine shuli chepto jogi mena penjo teriya chimnalu gemche onibi te amsuge joba lokshos labde pa wa doji amsule ba gania mi demena amsu ditulu wachi jini meo 라비니 디 공기 갱쿠메테 가뎀 집에 티쇼소 바지 ngazume 아츠레 동진 거테 와치디 랑길라바 자고메 토사 와이 토사 추즈 미윤진 찡이 칼레 땀 디좀치 삽들루 만남 셈셈시우메 마레 마차라 사선 난큐루 찌기 찌루 찌송다 다나케 바친 사선 난큐 나투메 바 카토 또 데수테 데디 로지디 추기 생화샤 나마레 zasanga ki juntablu chithonda dana ki gop dikhache sasan na chudi timda gewa imle garagi timgil gi ladi mipchi zena ugin bandeda te jangchup churingi thindu yubegi luje sada namgi bule bomchi thongru gawe semni ngensen chawda chigalu chirogi chuche ngada karma sumchitri dondi yuble ta nalma thegi leremdi pyunigi de simle thegi leremdi pyudo te garagi thugi bi go lebe ngensen na seshunila Dugyagabgi saneka sosolefa Dzongkha nyusingilerim nyensin shumi karalu Teredawgi tegilerim pimi nyudubda sewanga jinigi kadule nyensin mikaralu kuzambo seshuni Ta tere tegilerim nalu tensendu bewajin kaniwa ka chetotoda kaniwa tuwa chetoto juyu seshuni Tedebe shugumide ngajiri gyagabdi hiyargigi komba donka poe gampinidigi Mise jachale chama ashuji sanamgi lalu tsu tundigibe Gonogi lalu tsu tundigibe Tedebe dumi lasha juyu seshuni la Te disulu ngaji karagi katule jabcho bigubdi kaniwa keche Te debe jabchur mabiu dojiba wajin Digi mise sanamba maizubchilu toponi mela Te mise disulu topo begale gyagabgi shideda kakilu de topo ngedenimbe seshuni Ta tatuzumchiba wajin tagana Dzongkha sanam desengi katule Te mise nyamchu Tsowa gono da sanam lutin dumi disulu jabchur zumchibe Te kongi tunki disu tsonde tabnigi tenle Timbu kaja tomnalu kongi tsonkaji gopchidigibe Te debe do seshuni latani benedigi Taganagi sanam gopin kileda chikalu Te kongi kaja tomnalu tsonlamchi debe gopchigobegi nekapkadebe topchiga Te di tsonlamdile jubjo tubdo ujibawajin korigi katule nare patare to tudigibe mise disuki chakadebe shunna Te mise disuki katule bedebe sechire Dinalu begopchagobda te mise disuki katule jabchor desu nangupkadebe yaga digu shisha digibe chuwachilen gilerimchi pido seshuni Las tambara sanam gopin gi ngagi nale shumide kadebe sensu bekola Koela las ta tambara ngachira thunki gi kole majui gi ngumate tagana Dzongkha nalu te tatozumchigi netanlu chajabdo jibawajin mise desugi sanam gi thungi kachikachira khonegi khatule chudegi be chonde thapne gani gi kole tambari chira lasla ta ngachigi nadi ta sanam gi di thunki te kani thun session bina ta shindegeri telenda sesegeri telenda duna karal da chobiki sagochi session bina tat sagole che wajin tama samin khale machina tagana khati chinsi boda titani te shindedi te hampa maro le sha thongla te to ngachigi kangil chira chese da ansuginalu te thondel ki kangil tenletin te dani te ngachigi la te ani khati shukiti bionga yusu shinina La solate tagana Dzongkha nalu tsuisu bedi besichure dizumbu dunagirig bedi besichure kaniwa tsubigi te Dzongkha jin besishune la inre tatozumchiba wachi misi disugi koregi ngyo to mola tiru zonigi tenle te tunku chewegi ngyo to diraka dibe chajado gachi latari naba tata ngachinalu bwashinda chidi taludi la tele te chi alinji la te ngema washinani na te ko misekara te ani cho ani lu chonti to sishune Las
다리나바 보신다 마치기 나로 최세기 나치 슈디 최세나 된도 세션입니다. 텔레 마치기 사가나로라. 텔레 도마 마칼 콜라 좀 치와심 마함진 가기 사가나 와신 도마 테테 안스나 공기 슈안나로 된도 세션입니다. 텔레타 하틀로 지 마치기 셈춤기나라. 테로 dal film dal na shooting dose amchina kongito to shoot an na yuseshidina las lata ngachira ta kan Dzongkha lu mise sanam bade sugi khadule khongragi te sanam gi thingke madu de su de gi bete de be chonde thabne gi no se yudi be sichure te chonlam ji mebe gi tab madu de himalaya re tende de bala ire tarina ba te Dzongkha gi khadule te Dzongkha sanam gopenda Dzongkha dakjong gi khadule chale de su matu tu bena de gi bete tarina ba zum chi ba chin na ge salu kaja thom kalu chonlam ji gopchi de hebe gi kole te lo ju de su da ne su de be koi ta ni bo da ni chonlam di mik te khachlu she ja de gi be te nalu gopchi ga gi kole chila ta hamra laslani ta ngachi ya kaja thom chong de gi ani sago chi khama chenge mara ngachara na ta ga nalu ma ta ga pela ve EFSA project se chi legal chi ani gi khatle be ngachama pharmacies outlets labe male chi phiti vel tanja tani phibe boda te nalu shube namesve tonsegi te thonde chi bombe jo matola kashim sawashin te nari tongmi ma yumi me wala te ani ta lejme jo washin te milo masake awala te milo masake ni te tapshilo be ngachi ya te timpo kaja thomna lo ngachi ki sago chi lende te aina na gitiya tani bina toma samesu ya lo tani bi te tani itlo ngachi ya chiti session bina lasta ngachira sanam gi thingge se gale dinalu te gonole thimbe gi thingge ma ta se de chuni na ya chin te sanam gi thingge chusi la so bade chu cham gi chuni na ka de be mola ni gi te khala ta tani na sanam soda ngachi sanam gi thingge cham chi menla ta na lo konorge chungla konorge ma tagapele devra koptanda pitila miselo tele tida titevige ngachara ta tani nationality mi ke tongshola pewa chin patha imbe damru tele te thazogi lajisu tele yuha khongi te ani khoragi yuha thami kira anse ngachi te ta inkena wase handicrafts ki nawala anse ngachi kokop pitila ani ta tangana tumi ki thinki kachira thiru te ani songsi ki sagobe te ani bi telo ngachi te phimidani sishunimina la solata ngachira mise de sugi khatule ani thunki de su te na ka ja thomna lu chongba omdalo yachimen te miso khonra te ni ka chu nawo de gi be ka ja thomna choni be mo yachin te geogi khatule mo la yachin Dzongkha gi khatule mise le te thunki de su dushina na ba on de gi be chonte ka de be thamola ta choni de ani mila ta khora mise re jinde be chomola ta mise re jinde be jo ba chin tele te karagi karigi nalegi khas dala ti pongalen te kholo henkera turumam joni me wala tani miuni gi telo ngachi malu the pharmacies outlets se khongi misegi khoragi chongkha de phimidi te khora de senchi wela tani khongi na kholo ti te khongi be chonde khongi taumla te ma tong so bachin chong ma so bachin ani hanje di te baktia te kaja thomgi sagona lobe te toraya chong di mi chi la khona ani lo ti be donc les mise khora religion jo mola te khongi be gode tapti te phung mambe wa shi khungari datra khora ge sagono bele baula te aching su wa shin te tida tishna khora khala pe ma kya oni na yale mojuni na ani khora ge te khora no kona khala shina be tabdi to tabe te ani be chonde tani be tab do se shini na
lasla te ngachira mise nyamcho te sanamgi shinla lu zo ten de me de sugi khoneki mite zo dira te shinka sun chile matabde bese jure dinale te thengi jirangi sonde tabdegi be mise nalu te atsitsi pen to zuba chinse te bushi pumpe de zo kanta ta zuba chinse te debe no satandegi be chala nam sanzring bela ta anibo da Dzongkha sanam de singi katule chala de su matutu bena te mise nyamcho kadu fo de me de sulu jabjor matutu beze de be te de zumgi chala na didu ta mise sanam pa disule nagi thungi disu duwa ju dalu yachin thungi disu len tiru di narrative mo yachin chong de chong chashim de digi tu ma tu mala ani di tanga chi te ko dulen de misulu iru miru te ko se shuni mila te shima te da se nga chi shuni ani khorang ni nalo jong la nyomi da to mi nalo te ta nyomi di ko na tiru ye do chwa chin te ko te ti jo me te me wa chin to bit kongi tenke de ba jo hatashima to ro koi na omda yemagi kadim chi tuni ma ani tuwe te ani be te ko no tonde di ma shara to ani na ani be tabdo se shuni mina ani bo tin te ko tru so sa be jime khale chhe mongo be te ko no winara chi te kangil de ani se ti jo tuwe se na alas ta tagana Dzongkha gi khatule te ta tuna ka ja thom nalu mise disugi tenle te chonlam chi go chi be dalu khone gi khatule on babso ne gi te ne kap nam sim le jup jimbe khona le nam sim pen thoni mela lerim de gi in re te anizum gi lerim de tagana Dzongkha ya chin sanam de sen bere da ya chin Dzongkha da chung gi khatule be de be se chure hemale anizum gi chonlam so so go chi de ga ya chin tar go ta ba mala to ta ngachi na na di ngachara gi ne kap le shi bala te pe bo shin nale timbole bakti ne taganale bakti timbo jomi gi ko alu o jim position soro gari miso te nale dolin be timbola to ma jobe te korage ya to kesi gi sago dola dance no la lo gi timbo ke la lo ongdi ke la lo puna ha ke ko ra sa gi kesi gi sago to ani to nda ne tabdi la te ya lu de nga chi gi songkha be di te ni ma goten ma tab session ni la te woda to ta ni mo zume tamti de ta kangildi ya sugi le ma to washin tele khong ya ke miso ya ke mo so ka tele na la bim so na khong gi thinki de sonde be ma so be ani kangil chi them me bala ta ni be ni gi tere nga chi ti chi ku tamba te ta ka de video to ga se te ani chi ya sho yin se shuni be las ta hima ba chi imbela te Dzongkha so da geok so ne pa be de be se chure ro jinju december tendigi te kongi thungge de zumi se le do de gibe te donkhale pa yebegi mo ya chin tharin sale pa yebegi songa de sunale pa te kongi thungge de su de be sonsa de shagira zizi bonla tani boda pa ta gana zum ji bere te jinju de be sonde tab de gibi de me la shi do ta na gya ni zum de su gojen tab boda kongi katule ta nga chi ge sonlam de mi mare se wege tab de uma de re she de me na gala tidi ku khonata ata halbe thode thabde miso nga chitoni mila las te khora ro me malegi ya lemi yo wachin khora tinara tini te lemi me wachin te ani de ngachi ko khap so so chibe khwani to si sa go so so chibe so tin la so chi nai na de ngachi ji mi gi chala mi song bala na de be mi chala chi mi song tai ngachi ne gi sa go na de ngachara ta na le timi gi tin ki cham chi so ni de te timbulo ju mi sugi nyoji mi sugi te analu malegi nadem pe mi la se de tale neva matara i khole temi gi tinki di cham chi impese gi te tani sonang ten te nyomi maame wa shin te kongi analu chuni gi ko te sa go chi be zo tin la te ta ji mi so nga chi tokshina i do mi ra na tu ko jim na twini mi se nga chi tinalu te ani nyemale mi gi lam kona gi sonlam de nga chi to ni mi se shni bi las ta ngachira ta gana Dzongkha gi khatule na tempo ka ja thomlo te mise sonam ba de sugi tenle te sonlam chi debe go chi be me de ta to zum chi ba chi ngom motab zum chi be bala te motab zum chi be ta to go chu be ga rin be ta ni boda ani lerim de lejob be ju do chi ba chin tere na le pa na Dzongkha da chom be re da de sum be te sonam de sengi khatule be de be su chure lerim de te Dzongkha so so le pa chu ni gi cha ji da ya jin diwal hab be sonlam bom se ne gi thab da ne kap chi ga de be gola cha ji chi la to na chi di to di timugi de ta do la timodi bo chin te zongsi sago tama sago chengi ma le to pitula tikale milobe ya mambe telenga chere ki Dzongkha da ber te halam
당이 쇼지 팀부 이메라 다 분나 하다 옹딜레 뭐 가지고 겁도 뒤보다 야 거래 마음 대야를 최식이 라베미 이블리틴 테남스면 같이 야로 슈가 같이 총식이 사고 보험시는 미통메라 다 팀부 좀 좋아 시간 때 같이 또또리 레지메서 와신 텔레 같이 자기 보험베 다시나 텔레 야라파 지미 팀부기 사고나라 테 같이 사항 보험 스나라와 아나라와티 트위니기 제 단수빈 차지 보험 같이 나래 차지 보험도 좀더 쓰시는데다 Alas sanam gopingi kadule tachi gosup dalu shudebala sanam gi thunke sevdalu ngajira sanam gi thunke da tesumbe gono gi thunke dile lazo disue te kaja chomnalu te na sonlam chi so de gibe dagana zonkha gi te thunke de sonje tabni yese tani boda ngajira lazo gu ju be dalu dagana zonkha zumchinali be wajin lazo maro kachi kachira tene gajela tangchi nale bo chinda chidi ani machi thagi basket to wala bembogi 박시기 바켓 공기 타미라 아니 타미 공 디센치위라 대치 아니나 저 통나가지 근데 지디 공 아니로 나 로섬 저기 공디 타니돌 아니 루기 들랭게자 포고게 타네도 들레공기로 유칼로트로 디다티티비기 게자기 바스켓에 타네돌라 안수 나라왕아 지기 때때 공미시기 엄법지 라루치 미기 쇼베 라베마소 테니 타조기 라베베 엄법존이기 테 고kop지 이메슬랍테 대안스나 또통같이 아니 손데 탑도 세션입니다. Laslata sanam gopingi katule matutu berasedela ta tachi shudo sumerila ngachira sanam ge chalana digi beshumi misekara tikido podigi bede beshumi zansarim betani boda jungi katule desumbe sanam desingi katule nekap matutu betendigi bete nalepa mise desulu japju benigi tenle tabda nekap desumchi ten beodalo tedigi mise desulu pen bombere tobela irek ngachira minori mi chipcha puri mi chisewegi tamzumbembe 나기 찰라데스 아니좀 나베오달루 미세데스기 카둘레 야진 테 중기 데숨기 라치베 테 랑기 고노위기 트루디 메토베 랑기 코데ky도스메 레와키도스메 트루 메토베세 테 뇽시기 메두부 야진 콩기 카둘레 녜라다 잡추지 카데베도 골레레림델로 또 토토디 나치기디 곤세나 이메고나 타 곤세디 나치기 토니미라 곤세디 로나 코라 사남바 키 카림치 차미나 nale bagjo mi di kadim chi chamina tele ya to mi di kadim chi chamina ani ka ra khora lu ja bedo wala les te tani boda ta ya thong de le jim cho chin tiru ti da ti ru ku chi ya sin chong la te ya thong di ya le jim ma cho po chin tele ti da ti ru ku chi ma pho pe tani gon si gi di nga chi gi gon se na nga chi lap cham mi mi la ta to mi da nyo mi ni pa na ra sha bi la te gon se nga chi gi tina mislam chitoko bamigam chitoko ya tomigam chitoko so achi le kuya dendur beni na la khamni mila nas yani dendur konsegi dendur da tabdi hi kar khorana ra shakti na tanga chi khatule ti japchor dila chala kachpo bina tele thonde di kadebe thapina tele ti kadebe tongo bina ani gi cham chinga chi to japchor ti ani be pedo se shunimina lasta sanam gopingi khatule te 다가나 종가 미세 선남기 telaalu zo tendu me de sugi tenle sonlam zum jibe na timbo kaja chomgalu sonlam ji go chimedi neden kajilu tendi na tegi mise de sulu kadebe pen tosuga de lejo biju do chiba jinale ba chala de suga de nani na de dima to be mise de sulu se de la ta ngari kadule shugo be gi chwa de zo shu sei da sonam go ben chorigi kadule mo mise de sugi lerim de gi ko le kengo bre yob do chiba jinju ko kap ji pigela ta ngara khatule shunera serola ta ngachina tangana misrigi katoleti te ladisu shu vera te sena beru shindena beru te kunorgi katole te bara tidila telero lazogi katole kongyane be misigi to tinte ondela ta nagi ji misulu senebra seru te ngachara misigi te thonde de lejim jobachin te ma ji misulu kha chebala 다지미 차차기 때 맞아라 당파딩 맞아라 유칼리티미 신데 텔레 체세 때 한스널로 당파나다 버친 때 달라파타 미시기나 라비니 기타야니미 우미슬로 om법치 톱디미 텔레나 지미 차차베 때라 유칼리티미 팅키디 때때 마 나딘 베미 다치가 라마서 지수
조님의 아니보다 랑기 줄레 펜토님의 telengachara기 기합기 omba machagi habis thone tang ansule tenamse 펜토님의세 다니싱아 카톨레 테지미 샤샤로 tengacha tagana ki kopchijami kajathum ki te number de washin chikja sumshu tuda chikja sumshu dingila danal chun bete dangphadinga chara local gislam wala rangjingi so da shindena namachin te kariche seshunina last lata to tagana sanam desengi gupen te kilechoregi kadule matu to be mise de sulusena de lerimdigi mise karalu pento to bono ire wadachiga te chorege khachiwegi chala lasha juwe de besujure japkhaja de gibe te na janda gi shuwa bushindu lerimna te khatona medul hilar kariche seshunela basla kariche ta de dachiga tare chegi lerimde de jibe jodo yi tare chegi lerimnalu ngajire gyagabdi yargi gi komba dongkha poe ga benedigi de mise jachale te chama shuji sanam gi lalu chu tendigi be te be demi yu sishunela de dislu ngajigi khadle japcho ma be do jibo wajin de degi mise lu to bomber pon sishunela de mise lu to poji do jibo wajin gyagab gi konfeda penjulu de to pobim nyeden be sishuni de ta dozum jibo wajin daga na zongkha da chonda tesumbe sanam de sengi khadule te daga na gi mise dislu kongi kadule sanam gila na lo zo tenshuni gitenle sanam gila lo sunshu kechuni gitenle tena tempo kaja thomna lo Dzongkha je go chidigi bete kongi japchur bedo hyubigi kole lerimde de chibe nyan sensai tere shumigi lerim pyu de chiga kara de chiga ku kamsambe jongsi shune kariche
도지 아야다시 나스미 바디 조부조부 세워 저기 미나 왜 얄라마 임베테 왜 파사 치기 아치 창이 때니 팀수 메시데스나로 미주 베마레 마차르데스로 달랍게 데베달로 메시데스는 게 주시는 거대지 못해 왜 아님 제 미시베 취디 지지 레코나로 주진다시
Hello la, na misi desi na ina la. Ila na mese desi na ila. Lebe, sani eto gangi nasi mi ba de la. Jobo mese ba jekobe la. Wai chimi. 저 차르스 키비 미세바 야 딸바 소마레. 마시소 말파 조게. 아스 조보 베시 코레. 남균 뒤제 아니 좀치카 자다 시수 감디 예블레 나첼 메긴 쇼니 년카 보미 담쿠치로 메마세바 코니. 루마푸다 라로 메타니 자춤 사세비슐로 메마세바 코자니. 찌리 메타니 알루츠기 메티쳔 찌추니 출레 젬곱이. 디비올레 개캅 기주노 라진 나첼수 냠숭 베디 오잔 딤비 개캅 치베 자니로 Chanda tukhanale pembagi phiru chusu dugi nesu juge tambara nesu todin khasa chimi amsu chigi namduna zuni shokjin imchi badi namduna zui jimle jagar new delhi lu joni pachambe kap ta sundibe sunyep ime tiranglo mise chugi sanamda gunorgi madowa oyster zemi shamuge laya bedi hombab ototore zo sudoyep ime tane sukhasel Kata chimi amsuchigi namduna zuni shokzin imchi badi namduna zujimle chagar new delhi lu joni pachamekap ta zundiwe sunyep ime. Te amsu digi mi jemi chigi mi togu imi namduna zuni shokzin imchi badi yope tono. Nesul jimitsu da tribachin amsu digi shokzin imdi badi namdu thana zuyeb matse dikhalebe sunchobda chimi nachogi shipchebe wasa sono se ime. Tele namduna zuyudi tuti chigu duyudi yubda tega namduna la bemichigi dokpa chajimle mogi lamik jibchebewda shokzinde ngimchi imbe tono. Amsudi di tole dewa yubi iksa sulu tsi tuydi yubda dare amsudi parogi timsung gagdena yub ime. Nesul jimitsugi bewachin amsudi kacha khangimchika dulu finsuling juyudi wonjimle kacha parole namduna we lokchoni pachamno sa ime. Shemgang lu tongkhale kilometer chungi de chigi sakha kompong lu naksel meken jumina naksel ekar ngabjal hapchi tsuyup ime. Meken dia khatsale jungyup da naksel gopenda desup sanigi khelamba da timsung gagbagi medi sebi gangra yup ime. De shemgang Dzongkha na hemay lo nga de china naksel meken ngenju bemidi kodamba ime. Dato sunsu meken dileten mi tseso da jungyesu meptaan yup ngenju mep ime. Chuka gedu tomge sago na chiro atara domchi teni gotsudi dareboda dintra ngi langdo yub ime. Degibe tomdi na duimisu dobje tabgob teni du. Tena hi chuka Dzongkha na mitsu de salepa dom ten yub ngenju ka nga yub ime. Domdi ya chiro atara tsongka ki chikalepa satungi riksu jamida tolha komisu sawa hondo yub ime. Maji dare domdi ki mida semchen tsulut nipke yub ngenju miyeru Mitsugi bewachin konglo nyenka bombera du sashichi. Gedugi naksal gupensugi lamina dare kongi katule netandi tato bedo yuro kongi katule domdi di tolera sanijin chika kenida yanjin deme zonegi tapshisu lalin tap mitsube seime. Te gupensugi kyumina dare tomgi saguna rida semchinsu tetera tumidia Mitsugi toi rikda dev changisu le shumbe zinjong mathamni digi ime sashichi. Dibeule kupen tsugi mitsulu rida semjen su kago bachin changi su le shumbe zinjong thamni da tsongkhangi chikale pa sathungi riksu pung jani le zemgo be labdo yub ime. Ziranglu mise tsugi hemay lo dakbachina sanamda gunorgi tenke tsugi madowa oyster zemi shamugi labedi ombab ototore zo tsudi yub ime. Te tsonglam lejum yewika konya lejum be thomida geok sonam jake yiksagi katule jabchur su bedo yuble mise tsugi shamugi la benina tahandu kemi masu tundidu.
dare ki khotha gyo cham chinara oyster shamugi labemi sanamgi labemi sumchu kochachi yebda khon chachab gi dele khon mingom gyagi shamudi chondagi donlo labedo yebime te chondagi donle shamugi labemi chi torim shitsa tha kyumi dipak chamligai imda kogi oyster shamudi ladia chilo nyitong khechile beni gutsuno dipak ki lamina kogi shamui labeni nekapdi khora thorim lobdana debe kablera nosam tang dui seime daru kogi shamui la tsagindi bemigi dubdeya le shumbe thuni seimda dia dari tampu thomkhalu kogi shamu gode kemi lesha yebda shamu kiji ganglo ngildam sumja derebe chondo seime dibeule kogi shamui gongsedi khoragi nodo zumbera thopsubachin ombab ngildambam sumdechi zotsubere wakedo seime Dedari dipaki shamu chusho tongcha lhapchi yoro dalefa chusho tongcha du lhapchi ki yasin beni lako dido yubime. Dizumbe gyawna jemi shamui labe mitsugi shamui lalu ten ombab le shumbe zotsube loju choktepe shidi yubin. De shipsil tsugi ngeju da tibachin oyster zemi shamudigi sukhamlo pemba lesha yubime. Gyakab nangi anim sulu shiyun jinida chudub yarge tangtablu duk ani jitsogi ngim chuthamgirin chudub gongfelgi chondar chigorin tabnong. De chondar digi anim tsu talepa midi jirwa tsuna dekha tu tsubbe so tsubbe rewadu. Chondar digi anim tsui gotibi rikselda zinchongi chudub tsu yara tang tsudi yub ime. De duk ani jitsoda tibachin anim tsulu chondar chemchira mitobdo yuble kongi rikpada yondinsu yo kyu matsuba lupme seime. Chondar di judu di yuble anim tsugi top yume rikzel disu anim lobdada mede tsuna pe subere wakep ime. De duk ani jitsoki gyakab nankyogi animi lobdada shira tsuda chika labedi mede gotibda lopen beni chondar subjindo yub ime. Duk ani jitsodi chilo nyitong gulu miwa gelyum tsiri yangdi wangchi chogi chabzin olu jitsu beno. De dato tsunsu jitsodigi gyakab nankyulu anim tongchal hap chilo chondab chinyab ime. Ne tsulsu shu tsawda chikalu tsodin tsu logdara sashuge. Khatsab chimi amsu chigi namdu na zuni shokzin ngimchi badi namdu na zujimle jagar New Delhi lu joni pachamekab taa sundibe zungyab ime. Ziranglu misitsugi sanamda gunurgi madawa oyster zemi shamugi laya bedi ombab ototore so tsudo yub ime. Nesil sushu tsawda chikalu thotudra nam zangin yekole shuwachin naba gyakabna samu atsiri punida nubda janga khatuki sani khatsuna luma shube punisumchidu seime. Deli natsada jitsebe wachin samu punida nubda janga khatuki sani suna chab samzimri chamnizumchi yupe ngundak bedidu seshuni. Chanda tukhandalip chiru chusu dhugi nesuda namzangin desu demchiwe ju tsawda chikalu duyun dumda chigi jable mimang sera kha ngi de chiyu mede ngin sensu seshuni. Sera tsugidele tambara gelbijing tsichugi sokchungi sera bemina lotar tsichudi chida ngibi chitse ngale dunsun nani seime. Tengim sumgi tsichugi kap mimanlu kunchamsu jeha nani da guru tongde da guru tsengyagi wana tole du nani seime. Debiole dii kaplu delyo tsugi sakhanda sheme tsongkhasu suni chajire yobachin chi dun ge sum du chi ngi ge da chi dun ngi ge shi ngi du ngi gi tole dewa tapna seime. Shirik da rikzal gongfel henga ki sera bemina lobdu ngikdong kecha sumlayu dunlo sula jirim jani dunle lob ngir doram sato chikja chuchi dechi yu seime. Dibyawle chilo ngikdong kecha ngi loyu nalu dumi gyakab nankyo da Shikale lobrum chungi ba tha kyumitsugi www.citizenservices.gov.bt ki tholo chida ngi bi chise dule kechi gi nankyo juik tsutsuna seime.
Khasalgi denlo www.education.gov.bt nalo dewa thapna se shu yime. Chanda tukhanale churu chusu dugi ne sudanam zangin de mimang sera kha ngi de chi yumidi temchibe ngen sen chawda chikhalu Dzongkha ngüsen gilerim de su tu toyo gole thotidra ngen sen na se shuni. Ne sudanam zangin mimang sera tsugi shilera de chusu duda karma khechilu na bada na se de shi singim sumgi zaka de su shuni imida de chusu duda zakar gi dusu dire nigi denlu duen karma chuchi de chiyeble ngin semi de su tu towa juni gi denlu denalama rinchin gi tendu yubi gi loje tana migi matong lami jab semde pido tu towi gole ngin se na se shuni.
Dugya Kapgi Sani Timte Kalapa Janda Niba Sinjumi Karalu Tarigi Jandagi Lerimsu Totidi Churichusu Gutsunsugi Nankyu Pimi Kinzo Togingi Katule Guzambo Sishugela Tarigi Jandagi Lerimsu Karagi FMA Gratskupchuda Gupchko Nigupchko Gyagi Tole Tashtova Chusu Tule To Chetoto Binin Sindera Yu Dida Chikalu Totidi Jandagi Lerimsu Churichusu Gutsunsugi Nankyu Torura Nyusinbe Pyoda Chiga Totidi To Chetoto Bera Sindijuna Sishuni Darigi Jandagi Lerimsu Churichusu Tuda Kermusumchule Lamsulgi Lerimpyung Dinalu Pashi Pyle Shusi Wigi Te Lamsul Kebachingi Japkungda Loju Tele Tampu Bewachin Kadebra Shusu Binagi Kolebe Lerimchi Sensu Tigi Shule Chusu Dungi Nesudami Mangi Chabda Chusu Dunda Kermusumchule Bewachin Dari Amsugi Lerimchojin Bella Dinalu Transumensimi Kolebe Lerimchi Pyong Seshuni Tigi Shule Churichusu Gyagi Nesu Geshingebda Mimangi Chabda Nam Zangindi Sushudigi Vichusu Gyada Karma Kechilu Zaga Tujoda Tigi Shule Chusu Gyada Karma Sumchule Gyakabgi Tulu Lujidi Sudum Bashindu Pyong Seshuni the Chika Karagi Jandagi Lerimsu Rocheto Vinin Sena Tigi Panakolepa Tutu Lujeda Tijin Kachivigi Lerim Disuete Sanikalapa Jandanin Sim Jumisulu Nusun Vera Korim Shindu Janda Shugi Seshuni Teti Chika Tato Janda Tugadina Luchusu Tuda Karma Job Gale Hapchidunigi Behuti to Indumta Chigi Shule Chuchu Tuda Karma Kechigi Nabada Nasi Jitinim Sumgi Zaga Tejudishon Sishunila. Zamboy. Kuzkuzo Benjo. Dadichi Amazume Tongoleva Metomesa. Tara Amsuda Alu Midi, Kengu Tepji Poshimle,
톰걸 바시니 그 뒤스러 메서베데 때 다리 챕달루 때 마통 거죠 차를 또 하래 때만 저기면 나왔지 슐리 챕도 저기면 빼죠 대리야 침날루 gem체 오니비 때 암수게 저거 로쇼슬랍데 와 도지 암술레 바 가냐 밉데면아 암수디 줄로 와치 지니면 라비니디 공기 겐쿠메테 가뎀 집에 티쇼소 바지는 하즈메 아츠레 돈진 거때 와치디 랑일라바 자고메 또사 와이 또사 추즈 미 윤진 찡이 칼레 땀 디좀치 삽들루 만남 셈셈시우메 말에 마차라 사선 난큐루 찌기찌루 찌송다 다나 깨바친 사선 난큐 나투메 바 카토 또 데수때 데디 로지디 추기 셈화샤 나마레 Zasanga ki juntablu tsithonda dana ki gopdi khache sasan na chudi timda gewa imle garagi timgel gi nadi miti togi ninja di da cha janda chuga di nale na ba da na tse ji sinim sumgi zaga thuju di janda shugi la tambara na ba chui da chuni bi che chu chi chilo nik dong ke chi sum chi da ni bi gi chi si chi za phup karma narma nim meta tin de ke wa thuju sarung te ba phup be zaga thuju ngi ni de gi tujun gi la di su be ni cham chi ma to jin tin sung sap ji ni da ram ne be ni ko ni sap kyu ni da rig ni chel ham ni isa chi tulen be ni da chim sa bi na ju ni chim to kam ni da du ni po ni ninjam ni da ten de chini chungla sap gu chuni di chumitu be nimdi khalu khandu gi julam di tu ko de nopchang da yang chale chang khadulu pop in ro ni ma chu su chu chi da karma sum so din le tu ko da yang chan ichara le chang sha khadulu pop in be de nimdi khalu pum ba ka wi cho di chang da year fil shalu pop in be se shuni tele na che chu da u chu ni bi che chu ni chelo nik dong ke chi sum chi da ni bi gi chi se ni za pa sa karmo go nim sa lu ten de ga shi thwe jo sarung the ba pho bim be za ga thwe jo ngim le ten gi be tu jin gi la da cho cham chi ma to jin ten sung sap jin da ram ni be ni ko ne sap kyun da rig ne chelab ni isa chu tren be ni da chim sa bi na ju ni in cham ni da ning gi ten de chi ni chong la sap gu chu ni di chu mi to be nim di khalu khandu gi ju lam di ba chin tu ko da yang cha in char le chang sha khathulu da ni ma chu su chi le karma chi da chu su le du khole chang da yang chale sha khatul po bim be bomba khawi chodi ba wa chin chang da yar bil sha lu po bi se shune jura ji se chu da chu ni bi chi chu su chelo nik dong ke ji sum chi da chu ni bi chi da ni bi gi chi se sum za pim karma lag nim cha tel ten de nam she thwe ju sa chu the po bim be zaga thwe ju zandera beru chang so yong kum phoble tin gi tu jin gi la su ben cham chi ma to jin ten sung sab jin da ram ne beni ko ne sab kyu ni da rik ni chelam ni isa chu telen beni da chim sab na ju ni du ne po ni da nin cham ni ning gi ten de chin ni da chong la sab gu chu ni de chu mi tu be nim di khalu khandu gi julam di tu ko le chang da ya chale sha khatulu da ni ma chu chu ni da karma jib shi gule tu ko le sha da ya chale sha lo khatulu pho bim be pompa kawi chodi bo chin chang da year fil shal pho in se shuni ta to pani samba chi jung thorim lob da gi chodi be de binim sumgi zaga zangi di janda thugadi na le te chibe janda shu sai se shuni la te da chika sani khala pha janda nin semi sulu ma chi janda gi tutin gi zaga thuju phimi di gi karalu phento chundong sunu wi gi ro yu se shuni la te do ten de lu nga ni se lab do zumbe du be gi mi se cha chab gi la da chawa ka chira cham di be de bes chure te ten de chi di gi be chi sung chu do yo bole ten di gi be te la da le rim di su ka chira be de bes chure le jumbe ju ni gi te lu te ten de di ra le be se shuni la te lu zaga thuju di kha chewe kara gi te nga chi zaga thuju te thun be di gi be phimi di nin sen di gi be rangi la di su te di be gutsu su ba chin te phin bombe ra thoni me se shuni te kara gi thukalu nam na se shuni te da chi khalu ti ta to le rim nin sem su lu thoti di ugin pande gi be ten di mi tu ta bu na bu se me gi lu ji di nin sen na te gi shule chu su tu da kar ma sum chu gi tari gi lamsul gi le rim di nin sen chu se shuni
semdi cheru kadam chira gowina nagi she totobana igi semdi shosono nagi she totobana igi semdi shosono Chandi chir sanga duji tekpe lulu bewachin tsagi tongla jawi mense sanga gi lulu damsi gi ze tsam gi den lu methap mepchi iru mide chirtang lu longche matubi sengin chi imma se neba sungi tsawa chase do seni tekpe lulu ya paje zo chibe chasha pi so rikpa khatule beru do mi su khamda simgi treten nicharalu nekin chapmi jukin zo chi imbe shedo yebe kha mide da zasa nanke gi nalu ya tab drip da madibi kangil zo chi chale tendi jum i cheda lamsil kachi gi thele ya chandi matubi jansu cha jado yuble mi dajin kara iru chandi longsu cheni le kade data semgup keche chir zengin tamko di dugi melam lokpa tabale tendi jum imma che naba sangi bitim pita ngomach imle temba sangi chomdin degi jesu jume garagi panje ni zo jurpa chi in tamko gi dupa namkha jole teng lai dongkhelu chokdibshu chima saha bomi digi oklui dongkhelu chokdibshu khailam bana khimi gi barngin gi dongkhelu chokdibshu bleten thalu ngin sum thum magi bleten jikten gi khamdina charchu di sumi bab lochu tak to mile mine da chuni su jun ma cheba jumidia jumsen sengen tamko longchi mi dilo top imbe so rikpe khatule beru
zengin tam ko digi na na gi logu nepkeu mase u tongne be ni lokangil bom jing mase thanju cancel gi ni jilu judi duse marim lera shikin juni la sobe kangil la shichu yu mase mide thona luya se to chi mi thomle ten zengin tam ko de pangtap ka de da be watchin thepu ni chara lu phemba bom yu si shuni ngachimi mashogi sodu nyenye yebise chi tamku sale tato janda chuga dinalu chuchu tuda karma sumchu chuchi dumda chaatari chuchu tuda karma sumchu gi lamsul gi larim phini gi tichu rendibe yu si shuni la tari chuchu tuda karma sumchu gi lamsul gi larim dinalu paashi pele shu si wigi te lamsu kheba chin gi japung da loju te le tangpu be wachin te ti shusul ka de bero hub inagi ko le larim chi zodi mi di nyin sen na si shuni Dengsangi jurwa da tundi dubi chimchabi gi kablu ngarsil gi chimgi kiri da chimchabi kabgi yime sukara josu chibe yedi jole sa chiwi gi lamsul sambo pashi dubi gemse lapsul yumi dida pashi belu shuni da pashi belu tani gi suidu so rimgi be te nyam jodo yuble suidu yudi be sa chiru te nyama sumbe yongsu zobe beni gi sui meble digi ngachere gi peldin dubi gi lamsul sambo chi yeni ki nyanka bom tu sinu Zambuling nalu zorik di kotamba temba nyangili debi ki shulu kedu phabi gi zo meni digi hai zo lasha chi te mi lutin lutti di jenshimle kusung thugi ten disu rimba shindu be shenu chir zamning dinalu chim jungsel dia nyama kep tambi gi tulu chelo pami gi kablu chim sewi gi thani sumeba ranjin lingi tubdi yure shule doi sunam di ma nyamdi gi be nyenmung be kinlong chisu somle rangi zugi yueda sachu chue rimba shindu yedi gi be yuegi chablu nimda tauchung dele rimba shindu be ngosali chobi tenlu tsai chilbu gi chimchungkwere sodi tuni gochu shimle chu chim semi gi thani di junjum ime rangluk peldin tubigi lamsul kecho lashachi yubigi tele chipdi du nupcho gi yugo chuda di nandu nyile shawang pasumgi usen nalu ransui chimsap chabigi kablu jusada do shenya dusegi netang da chidi dengsangi thunkin chu laling thabdi chabdo yubi ire nyema gyakhap nalu chim mashu chira jusada dole chabdo yuble rangi chimdi cibi jam chubigi nimale bethang chathang dusu mado lashachi yubigi tele rangi chimdi pa chamdi chabni imbachin zakar sutadi pazuche losubera tengop ime dele chipdigi chimchapni imbigi sadinalu neda shida denda chumbo lu sabda la sokpa nedi yumeta digibe nedi yubachin sirkim phudigibe chimchapni imbigi sadi dakpo disule hangop I dilo salang tende selabi salhang tendel be chashimle chu te dozogi jamdo de chu chashimle pazogi te khogi pashindi dijabi dele amsul lu themichigi na khidigi be omsala mani thira pachami
아니 빠시는 게임데 때때래 말에 빠디 빠시디 빠 참에 간에 빠시자가 손이 미세라비 말에 빠 미수치브로 뽕체디 때문에 빠데 아니 때때래 아니 세때 차차 때때래 남에 사메테 주데 표수소 베테 빠시때 빠시 별의 쇼스 때때래 빠시치 그 말에 조실에 야자 때때래 야래 침 주시네 때 빠시만 폼님에 바데 때때래 아니 베션 때때래 때 빠시 쇼다로 다니 때때래 때 수세가와 로트세 때때래 퍼센 지 ngazo senda te sha ho no chambe ani te migita se te ani su kara wasada ani su ne me 퍼센트 기 줄로 팔로 레티게고 아니 잠매 차나 도지 제리지기 추베 때 들래 80민 게임 때야 80디 골 때 골라 코소미 따라기 들래 교체되고 근 진짜 저루다 아마스면 디기 때 들래 안에 베조 때 야라마 베슈 때때 말에 때 컴케디수 암수 차차 야 토할레베 포게 차차마 쪼할레베 때때 80열마마 상고세 암수기에 80마 메탄세 포게 수기 말에 수체야 메탄세 다니 때 남에서 또진 때또디스 니니오기 진바고메 똥점메도 지바 진고베 때때 텔레토로 또 아우구미 퍼초샤나로 바로 꼬차시 열마 똥자옴다 창기 빵라다 똥자 아우구미 때네 안에베 때때로 치다티 열마 베테바 니 남에서 네 님치 도발에 잡을 출세서 도미소 샤프타 디기 콩베와진 장 둠비기 갑루 랄린 탑미기 파시디 페바치 멘세 랍술두 디야 파시 소위기 신디 포시 우긴 스리다 모싱 스링겜 용라루 모시 두비겜 세 라미 닙 임다 테 디야 베 간칭기 총레 바밥 인세위기 이체케도 윳마세 파시디 디차심레 파 마참기 낭코나루 파시 우긴 스링다 스링겜 니 베레 슈고도 윳이 베 간칭기 총디 추 메비기 사지다 모싱추 레샤 메비간루 신 bombagdi te pashi zoniti mathebigi sonchi ime iro shaptagi chidi nalu shindi sherka dali inse thembigi kap ngagi bewachin druda bigi sansamchi nalu imoni mesi chashadu ngacherai phamchugi ngagjunle bewachin lamsul nalu pashi bele shui sewigi kablu shinzo da kogi desinsu kawa khedu se nyewa tandu landigi be pashi gi shindi chudigi be sherka dalu hebigi kap khori damkha chin gi shindi sui thopnu iru lela kanki mato nawa kansha mino se lapsu yudo sumbe shindugu yemi gi bja jamosele buthi sevigi bja chigi shindi mogi inse chalera che machube dimatse mogi shindugu gondo chule te juju teni yuse labdigi be te khonsulu shindi mapalera mapjimbe iru shinzo da khogi desunsugi labalu be tibi chugilgi kashu yuble jamosele buti thabra mewa shindile tenjogop thenu diga ninji chengi jaksen gemu thendigibe bjadilo bjadinalo te moda moregi kondo chasagi sagu chipchinu dele shindi tokdigibe pashi sonigi tenlu shindile tembegi entasu locho khatulu jowigi chudigule te kedin benu debyodalu luigep tsunar rinchengi entasu kogi podang shenigi tenlu chudile chokshagdigibe 포장 시엔 차심레 잠지 신소다 거기 내신축이 엔타디 록톱 유비기 로주디수 네비셰니도 엔타 록톱 디기베 탄줄로 파시디 암 조르딘 춤기 침잡니기 텐로 데리아수 베제로 좀라 아니 제로에 재미진이라 들은 집뱀들이 아니 걸레 배신 송 케바 벨로웨
deke ba jimchi we idam la ani be sub beto bala chi disudi te kachigera beru gudi chep gisugola son chaba belo kincho som to give a jimchi idam ha kem pache doji khando so gilam le tanchi chuchu shese ete nam kholo sugi pubishi sapema dabya timidin Pata shikada tsameya, ni tsameya ne songshugese, gudi ani subomla. Leshi ani subishin, tena lamalu, teni iza nobe lilu, dionyo chubi, nebugi, nimtari pegi nima. Chimkanza sale hongo se, taptendi ima zizo se. Taptendi ima ziwa, ninungze lunle zango, ninungze lunle zango. Nubnasha kangi ro, lamminda reb matuma, chotamche nae lumi. Chanta doveri, yumche ham gom. Suji thana matima linkisa chumelumi iza nobe linlu de chobi nebugi chimkhanza sale majima sunluga juilumi se nimtari pegi nima nobna shakange ro lamenda re chundanu chutamche nai lungshuge chanta doberi yumche ham gom suji thana tinanu linkisa chumelumsuge iza nobe linlu de chobi nebugi chimkhanza sale jinde sunluga juilumshuge se lungsumde angi shevela dele pashi belu tami gi kole shuajin chimdi chap chashimle pashi di namisami chachinchi be benidigi am jordan besalu shani ki uache chungkuji thobdi yupime ire enta disu lokdi sheka talu tangoble te di loktani gi sudulo pashi belu tani silabime chim dubi gi nimalu enta chigu amsui che gendigi be bum jarim gi chui zodi pashi di lok belu tamdalu gasur gi chuibe gencha lejum chi gendi tandu yup imda amsu shapta themida shapta chamisu ge na digibe chimgi chawale lu thenira chimthogu yubigi shingzo dilo pashi belu tango wiki shuwa zumbe lu thenira phogi lesha chigi pashi bumdi chimgi shamana phidi kedo yupime digi kablu disheda kenyamda tonyam chengi mi desinchigi te amsu shapta themisu da chikhalu pashi bumgi kole lu jesor bedo yumi te luchi la luchi towe tenlu memashina neden chigi chilo noni mebegi luda chulmingi luchoe lashechera tendo yumi digambe wachin idinalo chim gagi chabro chimsa gara rabru bethendi pa chamsul yub ime disuluta wachin idulo kara chigi chilo charuchu kade tata bedigibe te katoto dubigi takchinsue chachub ime iru tarenaba igo sunalu chimya chisa gichabdu yuble digansumbe pa chamdi chapsa chemji thomi sudu yubi da jura entachigo amsugi chedi su gara gendi kaniwa lep kaniwa chaube te nebe sodu yumidi ngarsilgi chimgi shambanalu chobyo jinte jangchu khatulu kha godigibe thomi debe shagomidia mo logdi byuda yana sheka dalu log joi sevigi tatsinlu imbe nebelab ime ngacheregi lusenalu pashi bele shujimle chimdupshimle logdi te belu tango sevigi semgi namto kedo yepi te digalu lubyo achin te kadebera thenigi su yubina te digi kole te apkinlegi thendi yumidi sena se shuge tem ta jeru se temede asho che sho ni sho le masumle asho soda tabu sare shigo bala tetelente pashi pilu tamigi zipemde asho che shoni sho se we suchava belo kichesu tugiva dimchi damla kempache sechi khandu tu sanof asho che shoni shole masumle asho anebe yala manga gemo machin tamara ne diwai collection mose shugi chi meba tani beshin tele maledigi te tore malede gue choba tsugo tuni di beshin
mokham ke chebe hamdi te is a novel in lu chim khan da solo mi di beauty bi chi ka ban ro chi pon se wa phan is a demo he mokham ke chebe hamdi sa jaletam pecha piletan ja se sa pecha ducha dubisa is a novel in lu de chebe khan da di so byam ji sa le chi ga boye ni gi enta sakavi chulu shu se te telen tiumate te telen ti shinen te telen tibezo gi te boye ni gi enta te pyakhai le shu se khamke chebe hamlo mate pashi trube gmd is a nilo baga shada to bani ben loda to chi shuru pashi pilu ma hisse be shin te lun te tibezo gi tani go shop chomate pashi trube gmd ya pyakhai lo bama hodube khanza tuptu boye ni gi ledin doni jeza thobe pashi tatu menu pashi jugi suchan jubje suki sisi pashi khagi khachan pumiti wa shasise te pashi pilu bama tatu me byasati hodube chosho thamo hodube nate soise te nisupida mame nosu sanda su nisupida mame bete hodube nate soy native soise boda tore khamke shevel hamgi pashi tuve gem hodube nate mitupse lo pekhayira bagose teta pekhayilo mababa pitivi chigi ka banruwa chi ponso afanse pashi lo pilura bagose boda tetelente tivizo palevai ta pashi tuve gem di pekhayira bagon hodube khanza tuptu kosa da dole chechevin teve tama mitu khozoye kisa jachi di fadunsa ko tana gese te shanye dumate tingala pashi gencha genigi chala chugove se lume watala tane besente telente yalama te tseba yada ma shit beshen te beshen te telen kanke chöver hamgi nichi silvizo senchi tuvizo se ta chuzoye kisa jachi di fadunsa ko di maloga se mo kanke chöver ham shachi da nibulu ni be ta hapse dongi chi shisse ngapya khailu yogo se boda etelente zoye kisa jachi di dunsa ko di ludi chupashi lengo tashse tetelen kira kite ati te fa tiuma te fa pashi tetelen te leg mora leve bya mora byase nyu kangi chuga za no sheme to soma goda no se lisita mata ke no se ani be le chira leve bya chira byase dinela pada chu hodobe khanza duma pashi dobe game bya khayile shose mo garavate tane garashlen tene tivezo palivagite yalama pashi dobe game lisita mata kendo ngativezo ikatinse nyu kangi chuga zaro ngativezo ikati shemeta soma gore ngativezo ikati se te koyama tinke omate te tinke gale te tele maidi nyemeto bate sinchi tivezo nyenchi tivezo se yu yansa tashi takalo chetemi pando machu chulun te tivezo ubden chuguru duro ngatobe game kati khataha pai guru ngatobe game kati se lisita mata kene ngatobe game kati se te name semetse bab chugobala tetela ani tseva chi bebeshlen tetela yipi shi mi da shi mi dang da bebachin yipile nebugi cha pala zao pantove bat tani popola te tsochi abdigi malelu pashi di geto ba amdi ama suche di geto ba tetela pa choshona ju toro choshona ju de pin so bebe beshin tenga chara pashi gi shedi ya choshugora ja ngachi suche di na jugi pamu humbe yabela jugi yang na tense luci la luci towe tenlo memashina neden chigi chilo noni mebegi luda chulmingi luchwe la shichira tendo yebi nyamgai galushi mugo nyamgai galushi gon on alu da chili phamangase pomngore yese gawaga gachete yese pomaga tetelen aploshi yese amaga amjite chise apagase ngajrane be te jogo tetelen te zemi zinlushi mugo sete zemi zinlushi gon la chala mese hamsajin takenshi chise bunlujin khawjito chema la lavazin shindara doro thomazin pen chanze zochi misezin lam kunye mese travazin se afkonfudo se amazin pumchate chise gavazin se lapsul chile bewachin pashi dubi gemse pa chamni gi luseda
pashi bele shunida pashi belu tani sebigi lusedi diga shabdu ngawa namge chipka holoju lo membigi yudi te chedingi ge khapchilu ju na jimle rimgi be zonshi kha chu jembigi kablu pinaka zon sheni gi lungten dilu babdigi be tibiso baleblu kan namshindu zon sheni ko chubigi kap ngachera lapsuleya ga sengi kamigi shunigi tenlu segi shom go se lapsu yudo zumbe pungtang dewa chimbigi podang shenigi tenlu pashi ya de lai lungten le chumbi zendin kam se midi goble de dinga cheregi kya khamnale mathoba beda janagi kya khable pa kauchi di sewa chuwigi lojuda shule pashi di bele che thobigi loju so de nebi shep ime se shuni ire ngaragi genshu shep thomchuda chikhalu dewa thap rikpagi ewa chi di be tawda jiten ki khamdi chabi ki kablera chimdi chabdi be dunu digalera nupcho khadu gi chimdi su pa chamdi bera chabi gi su dunu disulota wachin ngachere gi gya khabnalu pa shikuni gi suda pa shi bele shunida belotani gi su disu pinaka so majimbi gi ngemalera bi yubzumbe nebe some se shuni tato lamsul gi lerim dinalu pashi pele shu siwigi lamsul khabachin gi japkhung da loju tile tangpu be wachin tenga char dugya khab dinalu lamsul khabachin di kadebra bedo yu binagi kole lerim chi zodi mi di techibe nyin sensadi yu sishuni tenga chara dubi lamlusinalu khechu chi di ani chimchabi gi kablu te pashi pele shu siwigi te khabachin gi lamlusidi imbe sishuni te tibo le tundi gi be dubi gi ralu gi khechu di te chida madobe im te karagi keme se shuni la tani be ole tundi gi be te majigi di ngachara tarna ba densangi jo ole tundi gi be te chimdi su chabi gi kablu te densangi thurik lalin tab densangi te chache di su lalin tab di gi be te chimdi su matutu be kanu wa ja chichi kanu wa zeto to be chamni du inre ngachara gi ya kamnalu te hemali be gi lamsul di te manyamba yugala pa chimdi su chabi gi kablu te pa chamdi gi be te be chapsu yu su shuni la te pa chamdi gi be chabi gi kablu te pa shi di su pyole shu di gi be kanawa te gaga totu gi gole te pa chami di su gi te chim chabdalu te udu bi gi chonang dumda chira me ba te be chapsu yu bi su shuni te chim di pa ingi tingi be chabdi pa ingi tingi be te dundi gi be te tele chabi gi kablu te chim de kanawa ji to to be ralu gi te khechu chim be se shuni la te ane be boda ngachare dubi gi ralu di te dubigi ngota danzi be mi zo chimbe te dubigi ngota danzi be utara gyakab gi rangse di te tabuna bura te gyakab jinsu da chikhalu te do dendi gi be de sumi gi tablam bom chimbe te tibo le dendi gi be ngachara kharagi te da theba gi da tung theba gi dung se do zumbe dubigi khechu anizum su te danzi tabdi gi be te to romanyamba jago di kano khacha ole dendi gi be tarigi lerim nalu te pashi pele shu si wigi te lamsul di kade be bina khungke di gi be te lerim zo de mi di te chibe nin sen be da ti te karalu pento chung chung sunu wigi ro yu se shuni te da chikalu to to janda chuga di nalu chu su to da karma ngapchunga sumla mala chi doni gi be yu se shuni la lerim nin sen me sulu te tari chu chu dingi ne su di ma pi sun si gi na kyulu lu ji di su to te da pido da to gi lu ji di be wachin da ta fe da gi tholu chi thang pi mi thang gi malu ni se mi gi te lu je sangi pem gi be to che to be ten yu mi chi pido kara thu tu gu le ni sen na se shuni
chugadinale churu chusu dingi ne sudi kinzo togi gi janda shuge ta tambra ne sodun dugi lobre chunju da tajib chogdegi chilo nikdong kechi nigi lorin gebada lorin chunibigi chunju gi dubri chutari selda bei kaza chimi amsu chiege namrunalu juni shokzin imchi badi namrunalu jujimnale jaga New Delhi lu joni pachambi kap dazundigi be ubimbe Ziranglu misi sogi sanamda gonogi mato oyster semigi shamogi la bedia ombab ototobe zo sodo hubimbe ta nesu kase dugi lobrei chunju da tajib chogdegi chilo nikdong kechi nigi lorim geba da chunibi chunju gi dubri sutari selda bei de lorim chuniba cherigi chuchungi nalu ugen rikbi juni lobragi nale rikzel hamgi ku jacha gipcha guda cha nga thobdigi ba ang tamba tuno de le chaka terim lobra komigi nale pema diki yande da karma shiun chula lobdigi nale jamyang doji ni gi ku jacha gipcha ge da cha dun chu dun nga re thobdigi ba ang ni ba thuni bimbe ang sumba di ku jacha gipcha ge da cha kechi nga re thobdi yumi ugen rikbi juni lobdagi nale sing chude da dugya bi chula lobdigi nale pema renjin ni gi thobi bimbe chongri ginalu ang tamba di desi lobda chewa ginale pima onchu gi ku jacha gupchu da cha nga thobdi gibe thundu yebda ang nibadia desi lobda chewi ginale ku jacha gupchu be yusel hazin chogel gibe da chuki doji ni gi thobdi yebimbe tele dangpu lobda tewi ginale rupa puyal da ugen rikbi juni lobda ginale chadri maya subagi ku jacha gepcha guda cha dijtin ngare thobdi gibe ang sumba thundu yebimbe de narik chuchungi nalu mutitha terim lobda kombigi nale jamyang kilipi mada ugen rikpi juni lobda ginale udun de ma ni gi ku jacha gipcha guda cha kechi ngare thobdigi be ang tamba thundu bimbe de le ang nibadi ugen rikpi juni lobda ginale pima sedugi ku jacha gipcha dunda cha nga thobdi thundu yebda karma shuen chuge ginale rinji nobugi ku jacha gipcha duda cha dustin nga thobdigi be ang sumba thundu bimbe nahi chunjugi nale ta kyumigi tsujidi jenhida chebdalu jacha tu malamchigi yasin sondibe bimbe tiya nahi gyakabnagi terim lobda kuma gipcha jigi nale lobtu tongta chusu da jibja gupchugi tokyo besale kong tongta chusu da sumja dunstin sumgi chonju kediyo bimbe tizumbe keegda lamsulgi lobn chunibigi chunjugi tenlu lobda nigi nale lobtu ninja kechi gogi tokyo besale ninja kechi jigi chonju keno diinale tasho sumcharagi takzi lobra tewigi nale imda kyule gemgi ku jacha gepcha nga da cha dishtin nga thobdigibe ang tamba tuno tele ang nibadi ku jacha gepcha ni da cha dishtin nga be sunam hindugi thobdiyebda sring pinsogi ku jacha gepcha ni da cha kechi nga be ang sumba tuno nahi gyakam nangkyugi lobda chikja dishtin dugi nale lobtu tongta chuchida gepja shipshi gogi lobrim gebegi chunju gi tenlo Tokyo besale lobtu tongta chuchi da gebja kechi gi chunju keno de omnong terim lobda omegi nale pima zamge ku jacha gupko jida cha chobge thobdigi be ang tamba thundu yebda ang nibadi Dr. Tobgel terim lobda parmigi nale jiksel hindu ponchugi ku jacha gupko sumda cha gupko nga thobdigi be thuno de le rangjung lobda tewigi nale laung choki gi ku jacha gupcho gupchuko sumda cha kechi thobdigibe ang sumba thundu bimbe shemga gompong lu khacha toba chusu cheda chuchi de chikalu nachi mekin chumidegi nachi ekar ngabjal habji chidiyo bimbe de gompong dia shemga thomkale kilometer chuni gi sakhalu imbe de tare nachi gopenda desuptele traka sumgi mamida sanigi khelangba chogi midi sebegara hubimbe de nachi gopin chogi lamina nache mekindia zotungi sago chiginale chunchum zumchido sishichi inru mekindile ten mi chesulu nyukun chabibigi nyujume bimbe chuka gedu thomgi sago nalu churu atara thomchi thuni guchudi tarebyodalu dunta ni lando bimbe tetigibe thomdi nalu dumisu dobje thapgup thundi bedo nahi chuka Dzongkha ginalu michu desagi nalepa thom thuni bigi nyuju kha nga bedi bimbe de thomdia churu atara Tsongkagi chekalapa satungi rikzu jamida tohla komichu sawa ondo yubbe imbai. Maji tari thomdi mida semchi chulu nyubke yubigi nyinjumeb inru mitsugi bewachin konglu nyenka bombera do sishichi. De gedogi nachi gupin chugi lamina tari kongi katule netangdi tatok bedo yuru
kongi katule tomdi titrole sani jenchikalu kenida yanchin jeme zoni gi tapshichu lalin tamichu wese imbe de gopin choki kyumina tare tomgi sagonalu rida semchichu chechara thumidia michogi toi rigda dewigi chanyechu lejumbe jinchung mathamni digi ime sishichi de tibeule gopin chogi michulu rida semchichu kaagobachin chanyechu lejumbe jinchung thamnida Dzongkha chikalepa sathungi rikchu pungjanile zemgobe labdo yubimbe. Kacha chimi amsu chigi paru namdu thanalu shokjin mebak namdu nalu jujimnale zundi yubbe imbe. Tetia kacha toba jaga New Delhi lu jomi du khadulgi namdu chigi nalu chundi yubbe imbe. Te juba amsu digi namdu nalu juni choktham nimchi tumbigi kap namdu nalu la bemichu namto landi yubimbe de nesu chimichu da chibachin amsu degi chotam nimdi badigi namdu nalu jijim nale detugulu dino se imbe de shipchi beudalu chotam di nimchi immache mithoya dubi amsu chigulu du se imbe de ngachilu dadun chimichu da chibachin amsu degi chotam nimdi badi sungchob da chimi nachugi shipchi besalu theno se imbe de iru nedundi wajin chogi honle denchi mabiu in de ngachi du jandagi khadul da chadigi jewa thamnigi pacham yub iru chimachub in de khadul lekhungi kyumenalu kongi khatule amsu chegi namdu thangi dijile gi wigi nedunji shipchi beyuga in se labmato dadin khaselsu lamatub in de taru ngachi jandagi thimsung gagde da chikha jewa thabdi iru kongi khaselsu chimatub in Deda chika nesu chimitsugi bawachin amsudi katsa khanim chikalu dulu pinsuling judigi be ono seshechi. Gyakhamnagi anim chulu shiyun chini da chudub yagi tantablu duk ani shichogi nimchuthamgi rinlu chudub kongpilgi jonda chigoden tabno. De jonda degi anim chu talepa mide juwa chugi nalu teka tochube zochubigi rawadu. De jonda degi anim chui gochibi rikzelda zinchongi chudub chu yada tanchudi ubbe imbe. The Duke ani shiso da tibachin anim chulu jondar chimchira mitobdo heble kongi rikpada yuntichu yokyu machuba lubme se imbe. The jonda di judu di heble anim chogi tobyumigi rikzel chu anim lobda da mide chunalu pe chubigi rawa keb imbe. The Duke ani shisogi gyakab nankyogi ani lobda da shida chugi da chikalu labe di mide gotibda gopin benigi jonda chu chindo yubimbe. The Duke ani shitsodi chilo nikton gulu miwa geyum tsing yandri onchu chogi chabzin holu shitsuk bano. The tato chunzu shitsok digi gyakab nankyolo anim tongcha hlapchilo jonda chindi yubimbe. Ziranglu misi chogi hemai lotakpa chigi nalu sanamda gonorgi tunkyun chogi madawa oyster semigi shamugi labedi onbab ototobe zo sudibe yubimbe. The chonglam lejum yubi kalu gongye lejumbe topmi dida geok sanam jaki isaki khatule japchochu bedo yoble misi chogi shamugi labeni na tandu kimi masu tundu bedo te tare ki ko thang geok nalu chamchira oyster shamugi labemi sanamgi labemi sumchu ko chachigi la bedo yobda khon chachapgi tele mingum gyagi shamudi chondilgi telu la bedo yobimbe de chondilgi telu shamugi labemi chi thorim shese thakyumi dipak chamlagai imda kogi oyster shamudia chilo niktong khechile beni guchono dipak gilamina khogi shamui labini nekabdi khora thorim lobdanalu debi kablera no samtan du ise imbe taru khogi shamugi lalu cha gendi bemigi dubdeya lejumbera thin se shechi tetia tare dampu thumkalu khogi shamu khodu kimi lashara yubda shamu kiji kalu nultam sumja derebe chondo hubimbe tetibule khogi shamui gonchedi khorogi nodo zumbera thopsobachin onbab nultam bum sumdechi zochubigiro kedo simbe tare dipagi shamugi shogu chusho tongcha hapchiyub inro talapa chusho tongcha dhulapchigi yasin benigi lako dibigaradu tetizumbe geognalu jemi shamui labe michogi shamui laluten onbab lejume zochubigi loju chora tebera shediyub in the shipsul suda chibloju bawachin oyster semigi shamudi zukhamlo pemba yubbe imbe New Zealand gi chanchugi sane nalu namshi choda theni imbe nginta bemida tun sane dechugi nalu loburgi netang imbe selda beno de dajuchugi nyejuda thibachin chanchu khatulu loburgi shabto chimi
gopin chogi tarile guchu sani di chugi nalu chab hemada madobera chong se nyenda bediki bedo de nyenda di chuya zapim gi che Auckland chomchogi nalu churu tyumbigi shulu bedio bimbe de churu digi nalu mi jilu shigenda de chim tongchale chedi mep tandi bimbe daju chogi nyeju da tribachin tarura chap shube jamni imbe nyunta bedio ble chomcho dina nyukun henkera chuni sumchi do se imbe de Auckland ru yubi lobda chukara shumai zalhab chunchulo godam de bimbe de le Auckland gi namru thanalu zapim gi sele mi jale chedi tho lyude da namru thanalu churile nyensunggi telo jimgi pecheda pomchu tadi bedio bimbe deda chika churugi nyanka chesube yubi saninalu dumichuya sani jinka jochobe duyuse labdigi be bimbe de tezumbe chomcho yisagi duchim dun dumigi midisu dumatu beselda bedi mitsu jumachu bajadigi bedo de tele jemi tunkun sumja chobge nyanka chesu yubbe selda bedigi bedo netsu su techibe shutsawda chika tsodin de sulokdara sashuwachin dogi lobdoi chonju da tajib tsodegi chilo nikdong kechi nigi lobrim gyaba da chunibi chonju gi dubri tari selda bedi khatsa chimi amtsu chigi namru nalu juni shokzin nimchi badi namru nalu jushim nale jaga New Delhi lu joni pachambi kap dazindigi be zungyo bimbe ziranglu misi chogi sanamda gonogi madawa oyster sembigi shamogi la diya ombab ototobe zo sodo yubbe imbe da chotidira nam zangingi kule showachin naba gyakabnalu samu atsare puni da nubda chankatugi sani kachugi nalu luma shubara puni zumchido se imbe dele naatse da jisebe wachin samu puni da nubda chankatugi sani chugi nalu chap samsimre chamni zumchi yubbe gelung chuchi da namshiri bitewagi nginta bedi bedo se shuni janda chogadi nale churi chusu dungi neso da nam zangi di dechibe janda shu tsai dundum da chigi shule mimangi seda ka ni dechibe midi se na se shuni Gebushin Chechu Chokchungi Seldabe Minalu, Lotar Chechu di Chida Nibigi Chitse Ngale Dunchun Nani Seimbe, the Nimsumgi Chechugi Kap Mimanglu Kunchamsu Jaka Nani da, Guru Tondre da Guru Tsengigi on Natole Tuni Seimbe, the Teki Kap Dewe Chogi Sakada Jemi, Tsongkha Tsutsuni Chashi Ubachin Chidun Gesum Tuchi Ni Geda Chidun Ni Ge, Jini Tu Nigi Tolebe Dawa Tapna Seimbe. Shirik da Rizal Konfil Henkagi Selda Bimina Lobdi Nidong Kechi Sum Loyu Tenlo Zula Shirim Chanigi Tenlo Lonir Toram Sato Chikja Chuchi Dechi Yu Seimbe Tibeole Chilo Nidong Kechi Ni Lonalu Dumi Gyakab Nankyoda Chile Lobim Chuniba Ta Kyomitsugi www.citizenservices.gov.bt Ki Tolo Chida Nibigi Chise Dhule Kechi Chungin Nankyo Shuyitsu Na Seimbe Kasigi tenlu www.education.gov.bt ginalu dewa tabda seimbe dada to janda chogodi nalu churi chusu dungi nesuda namzagin tegi shule mimangi chabda nide chiyo midi techibe janda shu tsawi janda gi lerimsu chodi dindum da chigi shule nyensen na se shuni
tato janda chuga dinale chuchu dinda karma kechi titi dumda cha janda chuga dinale nabada na tse jisenim sumgi zaga chuju di janda shugela tambara naba chuwe dawu chuni bichi chuchi chilo nikdong kishi sum chida nibichi sichi zapub karma narma nimmeta dinde kiawa chuju salung tepa popimbe zaga chuju ngimle dinde giwe tujungi laadi su beni chamchi mato tensung sabji nida ramne beni kone sab kyuni da rigni tsilamni isa chu chulen beni chim sabina juni chimto kamni da dune poni ninjamni da ningi tende tsini chungla sab guzuni di sumetube nimdi khalu khandugi julamdi tuyukole nupchangda yanchale chang khatulu da nima chusu chuchi da karma sumshu dunle tuyukola yancha nishara le changsha khatulu popimbe de pompa kanwi chodi bawa chin changda yarfil shalu popin sishuni tele na tse chuyu dawu chunibi tse chuni chilo nikdong kechi sum chida nibigi chi tse ni zapasa karma go nim salu tente gashi chuju salung tepu popimbe zaga chuju ngini digi tujungi laadi su chamchi mato jin tensung sabji nida ramni beni koni sabkyu nida rigni tse lamni isa chuyu tulen beni chim sabina juni nincham nida tente tsini chungla sab guzuni di su zemgobe nimdi khalu khandugi julamdi tuyu yancha nicharale changsha khatulu pop inru nima chusi chida karma chusule tu kole chanda yanchale sha khatulu popimbe pompa kanwi chodi bawa chin chanda yarpel chalu pop in sishuni tele jura jise chuyu daw chuni bichi chusu zapim karmalak nim chatel tende namshe chuju sachu tebu popimbe zaga chuju zandra beru tansu yonkum pobli tundi gibe tujungi lada chawa chamchi mato jin ramne benida tensung sabji ni kone sabkyu ni da rigni tselamni isa chu tulen beni chim sabina juni dune poni nincham ni da tende chini alu chetun beni da chongla sab guchuni di sujam gobe de zapim lo khandugi julamdi tu kole changda ya chale sha khatulu da nima chuchu ni da karma jipshi gule tu kole sha da ya chale sha lo khatupo bi pumpa kanwi chodi bawa chin changda ya pe sha lo pop in sishuni tato pani samba chijung thorim lobda gi chodi be de binim sumge zaga zangi di janda chuka dinale te chibe janda shu chadi u seshuni la te sani kala pha janda nin semisulo tuto luji chugi tele timbu ge ne kalu chadi bi chiji gi magi te charab kono wa to chito to be pub zam da kinzo do gi be tendi mi di pido kara tudu yu gule be nin sen na seshuni
tato janda chugadinale pubzamda kili ginzadoji gibe tenubi teluje chishigumbegi charabdi te piyu panara tarigi chuchu dindakarma sumchugi amsugi lerim choju pinigi tusurindi pole tindigibe amsugi lerim di pigi shuni te tinalu transrumengi kolete lerimchi zodi umidi senna se shuni Gyakab ki sanitim takalepa janragi larim yensin nami yolu amsui larim piniko tsupta chika larim sodi janra shumi rinzom gi koz sambo. Tari amsugi larim nalu trans women se aigi ngele kiwi kap lui ke pogi be kidi bere jawa chulamda nosa tanta namjutsu kara amsu zumbi hu nidigi
다토에 저림베샤 암초기 균체 축균 텔레 소조 탕야 암초소 좀브라 소도에 이메 이루 미마쇼 찌기라 딜레 줌베 하마고와 콩차샤블로 포메 모메세 랍디 남토라 니리 치디 미데나루 뇽린다 잡조 레줌베 미톱도예블레 콘솔루 코다페니다 잡조 베니토로 팀불루 렌보 부탄세 시위미데 라소치 지축베디토 데콘 차챵기 네당다 탑마디우소 가데브라 휴브 이나기 콜레 고주잔다기 라림소미 츠링기 렌보 부탄기 차지 고펜다 트랜스웨멘 이용다 수남다치카 드두르기 라림지 소유미디 옌세나 나숨기 모티치라 lasla te ngara gi mi de be wachin ken strings la vina te ta to ngara la de be wachin te rembo butan na lo chashi di su te khara ngara gi ta do se shugela na ngi ming be wachi yung illa tenga la be wachin di terna rembo butan na sire charu re bi ani bite dula tenga di transumini laso ngi ming di wachin som cheki si te nga de se di wachin babisai te ta to ngara rembo butan gi memor be chashudula lasla na lebikin chusring lo mola 다 디와숨 집어진다 렌보 부탄 제위 레디디 카치베 시투 나인가 치라 lasla teta teonam semele jim chimbe se shugela teta rainbow bhutan semi ledidi kachibe shizu nai se udo chibe wachinla ngachigi ge khabna lula teta hima be wachin teta transmen lo gay bisexual lo se te dance thap digibe godin thap digibe michi te khaim mathimbela tane beta sinalo te ngachigi shipsel chibe teta midedin lo chimigi midisulu nam semi tap madu chi dusen odigi sinabe rainbow bhutan gi teta koda te the trans women simne kazum chulabina ke simne kazum chulabina kono tapmadu kadibera duga ani tendachi ngachigi teta ko da tidinalu namsame teta sinshuke digibe bedo se shugela tingi base udalu teta renu buthangi khongi soi shabto disu milimela soi shabto disu khora tebe in selabale tendigi bete soi shabto disu dame chu digibe jadi bete malen digi ngachigi teta konlo soi shabto dika lengopti kadimchi 카치 유비나 티티스 콜랭아 지기 콘로 고와다 되 베비 시슈겔라 숨바스우달로 테타 야루치 팜기 잡처민돌라 데야루치 테핀차 차로 테라 라베식 사고날라팔로 잡처 미미디술로 테타 콩기 워츠ap에 nga치기 베시나베 테콘로 차로 베니벨 레디디 시츠나나윈 시슈겔라 라슬라 디와 토티나로 좀지버진 나 이용루라 나데베 인제 테노음달로 몰라 팜핀차츠기 닐린다 접조가 데베 주인가 찔라다나 트랜스우민세 테놈달라 ngan kodam pa transsumin bi thimik kapti phamni sar nam to la nu junila de digi be atsri lishum be hago nula rembu butan chi office chi go chi khongi ko dati school le ma jin misi sule ma jin police station ga tugu tile ma khongi ani bi be phamga sir hago bila dima se nga igi de derina bandasmi ani japju is junila 땡아라기 아빠기 카트에다디 나스미 아니 야미 비스니나 잡지기다가 ngachi pinchana lirumiru 포기 nga참 빈디기 데나파 아빠기 나스미 빈디기야시 아빠기 잡jam치 비니미 스니나 아이 눔 디스기데 게라기 잡지 스니나 디마시 nga라기 아이기 pincha 수기 아스리 잡주디 비 아니 비 비심리 데나파 나스미니 디사기 봄슈라 땡아라 아빠 잠치 스니나 다더디 아이기 디 잡주리니 디기다나 아빠기 디가디 비온가스 마시다 디기 비 bin ani chapter ani bioni rewa is shunina lasla yonglo sumchibojin nilinje chapter na methino in the best road de chiragi ta apagi achichi da namtolando ne mimol in the best road da golebe de na rimbo butangi be charoji di te apagi nilinbe de be le shumbera chapter totsubi rewa yila lasla tiwa thothe sumchibojin de sonam loya chorchibera shuge sa shugela de na sumchiberu de be in se thinomdalu pampin chachugi nilin ka de be juinga la so karin chela mapanga da ani be train sumin in se ten no mi ge kablo di chachi di pham disugi hamago mashi bindigi namto zaila te hema kiuda lu busbe ke ja loga charagi beja cha thang da khalap thang gachara zum chibiru bumgi be joyu gale pham namto chachi saume sunila te bza ngachi gi da togi na ramu butan office go chi digi be hema di ngachi ha go misbe lan zum ga sumina gatibina te las na ngacharagi ten no na office chi ramu butan gi office na 오 텔레나기 오피스 나기로 찰라나미 디스 가르기
치치로 파수게 치치로 랍자진 아니 빈디기 대다르나바 팜디스기 비레 아츠싱아치로 잡줄 보면서 신이빌라 라스데 나니 히 송탄루타 와친 몰라다 렌보 부탄기 남섬에 잡존난데 베 펜토로니 메시슈기 in the best juru nagi phamda pinchadi sugi nyulin leshunbera zebi lojume te the yonglu sumchi bawachin la nagi midenallo donlinda ta nyelin deso kadebera chuinga chila midi sugi di hemadi khata ani bi lashira binidula timas hemadi ngara drawing china labi ani bodadi the lajin big special bomma ta ni bindi drawing la bi be the drawing da midi sugi la lina se khata ani omila tenga request lindi pero ngachi ki ani bi bodorogi chakalo azumlo dawma do lashira lamni la hemadi ngachilo dani bi that shoot zumri la ngachi rembu tan ge advocacy bi ani bi bodarna pasri from face na se maybe base shunila hemadi na se ani bi rembu tan goma su hemana se from this shunila lamchi jodi pero rogi kinta tigattigut churmi zom sabiro rogita ani be chaka imbelo azum imbelo na semi be langa chel hemadi tingachi Dzongkha 10 masu ani na semi kauchi ani be langa chti tigattuguti jodi bro yanza ani bera bis shunila simshi gachben mashi sagi ba midisiga gachguchi jimelap kamudaro azumchi sagi semi bais shunila yong sumji bewajin hema chala nasanalu donlen bombera juno in the best chiroti tato netan lu sumji bawajin rainbow butangi charo chedibe tikangil de sose gi lojuji me se shugela de sonam lu sumji bero hema chala katina inga donlen kadevera juinga chila la sola tan tiwa dingi idinu dinami sim lejim chimis junbila te mapadi gudambara ngachi tain sumin bi debi kablo gudambara fest ngachi school na be obshinila te school na be kablo ngachi beja jatha de bumgi be te gogen be school na jogob dalo gudambachi hamara anale charoda ndisi khata anzumbila te ni palaplu ta ngachara gi labi dalo labisti tanga drawing na be de bire tangachi gi namjuda ndisru milalugi mitho ngachi buspe thondo mewala tani biode japkhale namsim khatami de umes shunibila te sumba sudalo tangachigi identity card na bire buski be tangachi garichi tanjomela the driving license na maplera buski license ani mingome bala tani be jui kable teta license check chabani bade zukhakira gendi telen license check chabde tani be khatam shunibila ta license ti buski me gatimo choragi nase yan boyfriend gi nase chegi di meme nase ani be khatami di lashiro umes shunibila dali phabero de na gi shimi char de sule de sumbera japjona rainbow butangi japjona de bele shumbera de tang de sule shumbera juno e rewa sa shugi tiwa thote de ra de yong lu shugi la na sumchi bo chen de na gi ta chile ra rainbow butangi japjona de bele shumju isra sunande de rainbow butan ji chok digi be na lo phento gade bera juinga chila the rainbow butan jisu di ngachil phento gachira juin sibewa chindi the hema bewa chin ngachi testing na june na semeni do se ani lo be maju devila dani be besimle kongi ngachi local chap ngachi denlo sagi chiba ani be kongi call chap testing na ki ani bila der nisi chi thop de bero joma khom ani bera dela hema bewa chin didare na badna sim kangi lam chin na sim miju be shunila te ngachi chi bewa chin condom lubricant de se ngachi hema be ngachi gi 대신 칼링 같이 바니밀라 게라 바르모 부탄네 아니 지수스는 게라 공이 같이 차로 비아니비 부 아니비 짐비스준이라 같이 된로 레모 부탄나 심 차로 비스준 미팅 네마보 knowledge slash 진스준이라 미팅 같은 거 들리마보 아니비 knowledge 진 되는 같이라기 콜리 스쿨에마 advocate disu 아니비 비ing 같이라기 콜리로로 스쿨에마 주아니비 프롬 셰어 비니 들레나 시잡줄 비스준이라 스쿨에마 나 소남 숨치베로 데 레인보 부탄기 leshumbera pentobi loju tachilera sunande seshuge de debera zedo ono erewayila tatiwa thode debe sonam lu shugela chala na misane dikalo mola na ye kangel kazum juinga tidato rainbow butana na chala nando sunande rainbow butana de leshumbera chapcho thobdo ono erewayi in the best juro de jin khalefa juda dato sumchi bawchin kangel kachira doga chi sunam bachinna na ngachi tain sumin disula te talabinigi gokap 톱티기 베루라 아이덴티 카드 기베 대당아 지기 소스나 디 고급 미토베 신비라 ngachi gati guti leva jo anzum be vitamna di kangil di madola shel jumes 신비라 lalu ngachara gi japkhale lamedu lalu dongabe lamedu la tata khon lalu ji ngachi tain sumin in se maji wachin phogi gi bumzo di se khon japkhale ngachi lanim smi khatamela telen ni basum dalu andisu
kiuda busbe kiti biru da to zukakira gindime se hanzmila me temela ngachilo Tilin sumbalabda di da ngacharagi labis ki sauna jodi gi bi dibura ngacharagi charo hamagumi anzumbochin kongi ngachilam sim khatames shinibila las de sonam sumjibojin hema chalana sa dayang naime de dina kangil thinu in the best de rainbow butangi charo jedi be kangil atchi ma phobnu de da to mide nalo sumjibojin da to ngilin mebbe dibera sunan de sa shuge juro da ngachi milu shein lishum be go be bala 나기 가디베 오인가 까니엘 가치라 주인가 한데 수시 고베발 미루 디다리 레름디기베 고와다 텔레션 베라피 추베레와 유사슈게 다 이온다 소놈이 차롤로라 디티와 슈고베 데 나디베 트랜스우멘세 테놈달루라 다 나니 점치멘 라레쇼치라 이몰 다 가르루 땡아치 슝레 잡줄 가치라 고베가 치송나 바친다 당아치 슝레 잡줄 디가치라 고베세 와친 지 아이팅 같지 아니 고베스니나 나수바치 아이팅 같이 고베가 줄라징아치 트랜스민 맘라다 베시타고노 디브로 타마수 아니빌라 딜라비고노로 부스케이팅 같비 수하키레키보다 가트코티 줄을 메토비스 슈니나 데가티 줄을 나스 브라운 페이스북 메스니나 아이팅 같기 배워진디치디 소랑아치 아이팅 같 지나수와진 난 아이팅 같이 고비스 슈니나 아니 아이팅 같라 이바친 같이 라 가티비 비로 같이나 비로 톱스 베스 슈니나 라소카린첼라 다 같이 중게 같이 단 수민디슬로 고갑 기엔나 배워진 다 고다마랑 같이 스쿨 나기 드레스라 마처다 단 수민이 베실레 같이 셈다 리다 가라 붐숨베 인디기 같이 키라기 고노메 발라 드레스 스쿨 기 드레스 티 키라베 아니베 지수바치 남스메 레지메멜라 데 세컨 기디디 같이 융기 손도 숨브라 데 같이로 같이 아이덴티 카드 진첩 진수바치 남스메 레지메멜라 텔레 숨발랍달루 다 안좀 부스 붐세들로 라기 사통 진도 발라 아니 부스타 붐세 멤버 같이 타인 수민의 에디션 잡베 베타인 수민기 아니미세 고급지 지마치남 스멜리심 주니멜라 그래서 버치 당아치디 부스키 아이덴티 카드 베 붐기 사토 치테노 발라다 붐기 텐베베 같이 붐기나 조와친 로기 아이덴티 카드 기 베베타 붐기나 아니 엑세베 메벨라 다 부스키 사토나 인슬라페 같이 조와친 같이 부스키 사토나 기딩 아차라 다 키라 주하키라 치겐 아차라 붐기 셈치 베벤 디기타 미데슈니빌라 다 중기나 소바친 같이 타인 수민의 고급지 아니베 job vacancy 같이라 비루라 한날로에 타인 수민베 아니베 진수바친 남스가린 체니멜라 라소남다 이용기 송도순베라 인세슈게 데 나니 끼위qablu 기 보자베기 데나 니차라데라 소수기 저와 찔름디수 붐숨베비 데다 토숨치보진 붐길리루이 인데베스트루 모텔라케 데나기기다 부스길리루베베 데카테 주로에 데다 라지체로에 가숨치베로에 데다 마도 텐미기로 주메 인데베스트루 데가지 흉기 접접 bombe라 톱츠베레와 유일라나 니루 다나니 기가닐 가치라 팅가 다치레라 순난데 몰라 가닐디 미데나 로티 데 찰라나사 로에 가닐 팅세 데나 니루 좀치베어진 데 파수 주위기 남디루라 달레 일칸나레 파 주고바 데 몰라 디 주위 남디루 나게 모텔라케 데 베어진 게 보자나비 데 나니 더토 좀치베어진 데다 붐기리루베 겐차데스 붐기긴 베오달루 미긴 남토라니다 니린치니디소 가닐 가데베라 주인가치라 Kachanibi bank na lima jo ani beode namtu de lamela dimase hemadi ngachi transumin lam midu se haimi go bila menkana jodi biro police station na jodi biro midu se hami go la hemadi transumin zimide kachimo se ani bi dini dula midu se te dere na pada sere ani advocate pe ani binasma ha go ani be asnula hema be wacha menkana jo ani police station na jodi biro macha sumchi be kongnam tola ani be umla transumin lam gachina hami go ila hema be wacha ngachi tv Bhutan office koma sui kapluti anaga nasim problem face be ani bila tiderna padani be bishimna sim problem thin ani me visunila the airport le ma jo ngachi machi ge khable ma jo di biro ngachi mali ma jo di be kap ngachi buspera zo jogo bila cha dam buske ko lagin ani bi jogo bila anaga nasim problem face de be umisunila tima singa chi disuble ma join be go no di biro mithovis nila buske I think at be ani bishimdi juni semi di biro cha to go bila ngachi di trans bishimle cha injimiji to ani bishimle kongi suye me te visunila 미디스기 남토산이 디소멜라 헤마 구타마 가라타 레무부탄 고츠실레 다 트랜스우민 시미치디 ngachi 시닉디 미디스기 하고메 발라 다 헤마디 아니 좀 트랜스우민 이 세마시비컵도 미디스 가치라메 소친 다 폴리몰 이슬람에 발 몰라 아 발부터 폴리몰이 지저데세
당아치기 라비스기 사고 치베로 아나 폴리몰리 치도스라 테다 ngachigi ta identity card ti buski be bigole driving license se gar buski om langa chi gari chi da jore buski be bigole gate mo chigi boyfriend gi na se license de ani be license ki choragi me na se mi che ngalu ansum uila telin ni balap de lunga chi town gi bunala fa jodi gi bire namsemi ni mi disigi chichi luken ta an benga chi luken ani beta me balata a polemole chi jode se ta hema bin tan sumin se mi shi batla te da darna barem butan gochitan digi dar ram butan gi asre labje disu matutu pina besle te da asri laluru hago mi redus chinila da asri hamago mi di da to still ani bera ani mago mi dus chinibila da chi yungi sunu zumra ni langa chi gadim chi bi ma chi ge khabla ba jogob tin ani bere nga chi airport na hibda asta ma de themela buski identity card be nga chargi be jade bum disgi be bidani gi problem che be me telen sumbal abdulunga chi gi tam jesupna apply chi be digi buru hem apply the register ya samela te lokshuma nga chargi zuha kira gen nani be pha juni gi time le te khungi phale nam to zabe ni zum ex be ma to bai shinibila Nilin be motuba mola ta la chi cherwe ta to na ngi sung zum be wachin la de sup na lo junigi gogap jang zum chi me wala mola ngote la kher de buski be de ran ju nam de luk na de bumbi to nilin be motup de gogap le ashara de bera ta jambe na ngi onu invest churu da le fa be de ro ren bu butangi be na lo charo je de le mide lo goa da de so be de be na le fa be wachin gogap desu drangim bera top tsubire wa yese shugela diwa ju inla yongda sonam nilu te na ni charagi da to sinse bero lende solution bera sunande dongkha theme na cham chimi wala ta na gi char diseum deru ngaji gi mashimi kamchi omu la da jinghale ba ta sumen zeme da to lalu chi harama go go la da to ha pole mole ha dongkha thini de ngo chame me ro mi gi khata me me se la me se ngai phampi cha dongkha ka de be teni se ha sum de milesha chi raung la dibeule tendibe na ngi da to jandra gi lerim sen na mi yung da dongga ten ma chumi tendiberu ka ngi lesha yemi ong bala labja beru lamten beru na ngi nyamyong da thidibe gachira suni ga chila la sola da rantain sumin in se tangba dongga themi kablo ngachara gi chonang de gadibe juin so wachin churu nam so sabzumbe namlo ni mibzume thoyin shunibin la ngachara gi kole ngachara hamago pamigi donga tengi san thema so migi khatang sno do telen sumbalab dalu ngachilu labja jimimi be gutang bale ani bidi shinibin la te lokti maremo butan gibe tangachi ya isangchi chu be ani be ya bu ngachara gi chori chip charo dischiga chi beudra tangachi anjumchiga chebdalu ngachi donga tisubela telen khonle ngachi wenten re lap mi donga face gati be benna anzum gi kole khongi labjada anjisu kara tibda lungachi donga thisube shinimila tada ngachi zum tan sumin donga thimasme yubonla te yimi dislu dangaragi bawachin talabja sero khonlu pento bachin ngachi gi remu butan gi office na chijin tinalu yimi gi labi mi gi charu disugi be khonlu ngacharagi donga thisumni gi anchimi wala ta popslami mola anzum chi jin anzum be beumela ani be udalo ngachi hema bo chi ngachi thema subla ngachi misidi na do zum china be di wala tato ngachi ngachara donga ten raimu butan gi office chi ngachi lu japchur be ani be udalo ngachara ngachi proud beumela semgi na lera biro tarugi donga lu paki ki samchi rangi rang ani be jusu wala da tanzum be ngachi gi charu disule ani be tamashi be bachin mola raimu butan na jin be Tilin rebe rangi ani be paki ki be disumni gen chi wonsno igiri chikedola tangachi sumtran sumin disulo ngi khatuli be wachinda hemangachi kabludi nasemi pram face piece shunina teda derina tran sumin an disulo ngai ti ka divisioni so wachindi dangachi rembutan office ti chidi shunina ani be boda the khong disu ani thema sumi disi office now dio dilin disu khonglu di ga dibi na gudibi nani be khongi japchu na ons shuni la de hemanga chi kablu di remu Bhutan se mis shuni la denga chi japchu bi me nga chi diga di chungku be ani be shimi denga chi mis shuni la ani be shimi denga chi remu Bhutan 2018 na go sin la ini di dima singa chi remu Bhutan gi nga chi transhuman gi bisection disu derina ba nasimi japchu be di is shuni la ani be shimi denga chi ani imi disu di sagi ba disu gania ba mi go shini discrimination disu nasimi face be ni mis shuni na derina fa di nga chi face be disu me da ani office ini di nga chi nasimi 가리가서 범삼니 순이란 오피스 고치나 디미딜로 데 소남다 이용기 송도 좀베라 인라 다토야 진 롭다나레 파오 몰라 단수민베 데
tele namsame anza de Dzongkha 10 matsu in the best juro na gi dilu sum jibo chin japjo na me kaya ma de nu jap khale khatang te Dzongkha le tab ji ngiring che nam to lamol Rainbow Bhutan semigi le de jituk beshim na le na ngi lu namsame japjo na no te disum bera the daru jemi road kangel themi bachin te Rainbow Bhutan da chi khate wa thab debe Rainbow Bhutan gi yondel mola yondel khajang tele don di Facebook diso mi mam gira zizi on la don di Facebook na le fa ro diwa dilimbe lamtin da laptin diso na le sha chirai dewa thap chube rewa yi se chuge tato gelchi jumin la cho save the children gi mangil jab cho le kuzu janda gi trans women gi kole larim chi so yumidi te chi be sen chawda chika te larim sen nam yu le koncha jab gi chi lu gi namjurda zopta kadebe yuro dowa mi wancha konloya yeple te karagi charoda nyulin zegup kha che seshuni te tida chika sane khale pa janda gi larim nin sen nam yu lu kadiche tato lerim nin semisugi amsugi lerim nalu tarnaba te amsugi trans women semigi te kolebe te lerim chizo de midi te chibe picho in te lerim nin semisugi te kole lejimbera hakukung sunwigi rawi sushini lerim nin senamisugi te lerim di te ro sheto do sense sunwigi rawi te dajiga tato lerim nin semisu tu ro chunigi tenlo luji tsugi tele gaki luyu choba sikile omda karma pincho ugin gibe tendu bin ninsena tegi shule churushu se gegi nesu geshin gebda mimangi chabda nam zangin desu ninsen su se shuni
Janda Tugadinale Churuchusu Giagi, Nesu Geshin Gabdi Janda Shugeta, Tambra Nesodin. Dugi Lobre Chunju da Tajib Sodegi Chilonik Don Kechi Negi, Lorim Gevada Chunibi, Chunjugi Dubritutari Selda Bay. Katsa Chimi Amsuchigi, Poro Namdutana, Shokzin Meba, Namdunalu Zuyeble Zuyubimbe. Ziranglu Misitsogi, Sanamda Gonogi Mada, Oyster Semigi, Shamugi Laya, Bedi, Ombab Ototobezo Sudo Hubimbe. Da Nesu Kase. Dugi Lobre Chunjuda Tajib Sodegi Chilonik Don Kechi Negi, Lorim Gevada Chunibi, Chunjugi Dubritutari Selda Bay. The Lorim Chuniba, Senrik Chuchenalu, Ugenrik Bijunigi, Lobdaginale. Rigzel Hamogi, Kujacha Gipcha, Guda Tsa, Natobdegiba Ang Tamba Tuno. The Lejaka Terim Lobda Kombeginale, Pimadiki, Yandugi, the Karma, Shiri Tukdeginale, Jamyang Doji Nigi, Kujacha Gipcha, Geda Tsa Distun, Nare Tobdegiba Ang Niba Tuno. Ang Sumbadi Kujacha Gipcha, Geda Tsa Kechi Nare Tobdi Yumi, Ugenrik Bijuni, Lobdaginale, String Chudeda. Dugebi Zulde Nale, Pimarinzi Nigi Tobde Bimbe. The Chenigi Nalu, Tonegi Nalu, Ang Tambadi Desi, Lobda Chewagi Nale, Pima Wanchugi Kujacha Gup to the Tsa, not Tobdi, Tunibda, Ang Nibadia, Desi Lobda Chewagi Nale, Kujacha Gupchube, Usel, Hazin Tomo Sogilda, Chuki Doji Nigibe Tobno. The Let Dangfu Lobda Teviginale, Rupa Puyalda, Ugenrikpi, June Lobda Ginale. Chadri Maya Subagi Kujacha Gipcha Gudatsa Distin Ngare Tobdigibe Ang Sumba Tuno. Narigi Chuchinginalu Mutitanti Rim Lobda Kombiginale, Jamyang Kilepi Mada Ugenrik Pijuni Lobdaginale, Udun Demagi Kujacha Gipcha Gudatsa Kechingare Tobdigibe Ang Tamba Tundi Bimbe. The La Ang Nibadi Ugenrik Pijuni Lobdaginale, Pima Sedugi Kujacha Gipcha Dundatsa Nga Tobdi Tunibda. Karma Shiyun Zugdeginale, Rinzin Nobugi Kujacha Gipcha, Druda Tsak Dishtin, Nga Tobdigibe Ang Sumba Tuno. Then Nahi Chunjuginale, Ta Kumigi Tsejidi, Jenhida Chebda Jacha, Dru Malamchigi Yasin, Sondibedu. Tia Nahi Lobdagi, Lobrim, Tirim Lobda Komingi, Koma de Lobda Gipcha Jiginale, Lobtu Tonta Chusuda Jibja Gupchugi Tokyo Besale, Kontonta Chusuda, Sumja Dunstin, Sumgi. Chonju Kedio Bimbe. The Zumbe Keg the Lamselgi, Lobim Junibegi, Chonjugi Tenlo, Lobda Niginale, Lobtu, Ninja Kechi Gugi Tokyo Besale, Ninja Kechi Jigi Chonju Keno. Tinale Tasho, Sumchara Takze, Lobda Tewiginale, Imda, Kule Gemgi Kujacha Gipcha, Ngada,
cha dün nga thobde gi ang tamba theno tele ang ni badi ku ja chagip cha ni da cha dün nga be sunam hindu gi thendi yebda ching phincho gi ku ja chagip cha ni da cha khechi nga be ang sumba theno nahi gyakab nangkyu gi lobda chikja dün sum gi nale lob thu tongtha chuchi da gebja jipshi gogi lobim gi bi gi chongju gi telu tokyo besale lob thu tongtha chuchi da gebja khechi chi gi chongju keno te omrong tirim lobda omigi nale pe ma zam gi ku ja chagupcha gupchko jeda cha job gi thobdi gi be ang tamba thunib da ang nibadi doctor tobgil tirim lobda parmigi nale jiksel hindu bonchu gi ku ja chagupchko sumda cha gupchko nga thobdi gi be thuno tele rangjung lobda tewi gi nale chawa chuki gi ku jacha gupchko sumda cha khechi thobdi gi be ang sumba thunib imbe halu nachi mekin chumidi nim gugi jable tari si sudigi be imbe de samagyo nobu gang uchin gi gang to chugule chungyu bi mekin digi tongpu shin yu bi nachi ekar tongtha hapchi chidi imbe inru mekin dinna mi chesulu pachi chungyu bi ni jume imbe gopin chugi lamina midi kachile tendi bayu bina shema chusi imbe de tizumbe shemga gongponglu khachatoba chusu cheda chuchi de chikhale nachi mekin chumidi tari si sudigi bedo de mekin digi nachi ekar ngabjal hapchi chiyu bimbe gompong dia shemga thomkale kilometer chuni gi sakha imbe nachi gopin chogi lamina nachi mekin dia zotin gi sago chigi nale chungchum zumchi do seshechi iru mekin dile ten mi chesulu nukun chabibi gi nijumeb in Shuka gedu thumgi sago nalu churu atara tomchi thuni gutsudi tarebi udalu duntan ni lando yub imbe. Te tegibe thumdi nalu dumisu dobje tabgu thuni beto. Te nahi chuka dzongkha digi nalu mitsu desalepa tom thuni yubigi nishu ka nga bedi yub imbe. Te tomdia churu atara tsongka gi chekalapa satungi rikzu jamida tohla ko jamisu sawa ondo yubbe imbe. Maji tari tomdigi mida semchi tsulu nyub kedi yubigi nishu meiru mitsugi bewachin konglu nyenka bomberadu seshechi. Te gedu gi nachi gupincho gi lamina tare kongi katule netangdi tatok bedo yub inru kongi katule tomdi titrole sani jinchikalu kenida yanchin teme zoni gi tapshichu lalin tamichube seshechi. Te gupincho gi lamina tare tomgi sago nalu rida semchichu chetera thumidia mitsugi toha irikda divigi chanyi chu lejumbe zinchung mathamidigi ime seshechi. Te tibiole gopin chogi michulo rida semchi chu kagobachin chanyi chu lejumbe zinchung thamnida chongkagi chekalapa satongi rik chu pung janile zemgobe labdo yubimbe. Kacha chimi amsu chegi poru namdu thana shokzi meba namdu nalu zuydi yuble zung yubimbe. Te tiya kacha toba Bangkok lu jomi du khadulgi namdu chigi nalu chungdi yubin. Duba amsu degi namdu nalu zuni chotam nimchi tembigi kap namdu nalu labi mitsu namto langgup tundi behubimbe. Te nesu chimitsu da chibachin amsu degi chotam nimdi badi namdu nalu zujim nale duti chugulu dunu seimbe. Te shibchibio da chotam di nimchi immache mitoya dubi amsu chugulu du seimbe. Te ngachilu dadun chimitsu da chibachin amsu degi chotam nimdi badi sungchob da chimi nachogi shibchib besale tesunu seimbe. Inru nedundi wanzin tsugi hongle denche mabewu in. Ngachi du jandagi du khadul da cha dewa thamnigi pacham yub inru che matsube. De du khadul le khungi kyuminalu khungi khatule amsu chigi namdu thangi dijile gewigi nedunji shibche beyuga in se labmato dadun khasil su lamatub in. Taru ngachi du jandagi timsung gagde da chikalu dewa thabdibe yub inru khungi ya khasil sukaniya chimatub in. Dida chika nesu chimitsu da tibdochu bawachin amsu di katsa khanimchikalu dulu penciling judibe ono seshechi. Gyakab nagi animcholu shiyun chini da chodub yarge tantablu duk ani shichogi nimchuthamgi ringlu chodub konfilgi jondachi gwaden tabno. De jonda digi animchu talapa midei juwagi nalu chaka tochobe zotsobigi rewado. Jonda digi animchui gotibi rikzelda zinchongi chodubchu yarda tancho digi hub in. Du ani shicho da chebachin anim chulu jondar chemchira mitobdo heble kongi ripada yuntetsu yu kyu matsuba lubme se imbe. Da jonda di judu di heble anim chogi tobe megi rekzel ditsu anim lobda da midei chuna lapa pe chubegi rawa kedo hubimbe. Da du ani shicho gi gyakab nankyo gi
animi lobda da shida suda chikalu labe di midi gotip da lebe benegi jonda su chindo hub imbe the du ani shicho di chulu nikton gulo myo geyum chring yang du wachu chogi chabjin olu shichuk bano the tato chunchi shichok di gi gyakap nangkhelu anim tonta hlapchulo jonda su chindi hub in zirang lu misi chogi hemai lodak pachigi na sanamda gonogi tyungkyun chogi madowa oyster semegi shamugi labe di ombab ototobe zosu di be hub imbe the chonglam lejum yubi khalu goen lejumbe thomida geok sanam jaki isagi khatule japchu chu bedo yeble misi chogi shamugi labe ninalu tandi kimi masu thendi bedo tari kiko thangi geok chamchigi nalura oyster shamugi labe mi sanam gi labe mi sumchu kochachi gi labe do yebda kongcha chapgi tele ingom geagi shamudi chongdegi tenlu labe do yebimbe the chongdegi tenle shamugi labe mi chi thorim shise thakyumi dipak chamlagai imda khogi oyster shamugi ladia chilo nikton khechile beni guchono the dipaki lamina khogi shamui labeni gi nekabdi khora thorim lobdanalu debi kablera nosam tandi seimbe the taru khogi shamugi la chagin bemigi dubdeya lejumbera thuin sechechi the tiatare dangphu thumkalo khogi shamu godu kyumi leshoyubda shamu keju khalu nultam sumja derebe chondo hubimbe dibeule khogi shamui gonchedi koragi nodo zumbera thopchubachin ombab nultambum sumdechi zochubegi rewa kedo ubimbe te tari dipagi shamu chusho tongcha lapchi yub inru tarapa chusho tongcha dhul lapchigi yasin benigi lako dido ubimbe te tizumbe geognalu jemi shamui la bimi chogi shamulu tendigi ombab leshumbe zochudo hubigi loju chora tebera shedibe hubin te shipsil chogi nyeju da thibachin oyster shamusemidi zukhamlu phemba leshara hubbe imbe du cricket chopa shichuk bemida kychop chojin gopin debya ime jimi namgi nobugi gelchi cricket chobegi long service award semigi tama thobde bimbe te tama dia hemai daunalu gelchi cricket chobegi lotar yongchap shezum chobegi kablu chindi in te tama dia gopin debdegi gyakhamnalu cricket yada da tachap tani gi tenlu lokhe hlapchigi rinlu cha shuyubegi ngezundu be chino te tare jimi namge nobugi du cricket chobada nalu chobagi nalu kyuchogi thumichibe cha shudo yubimbe New Zealand gi chachogi sane nalu namshi choda theni imbe nginta bemida tun sane chogi nalu loburgi netang imbe selda bedibedo te daju chogi nyejuda thibachin chacho khatulu loburgi shaptochimi gopin chogi tarile guchu sane di chogi nalu chap hemada madobera changse nyenda beno nyenda choya zapim gi che Auckland thomchogi nalu churu thumbigi shu bedi yubimbe te churu dinalu mijilu shikinda dechim tongthale chedigi be tandi yope imbe daju chogi nyejuda thibachin tarura chap shube chamni imbigi ngenta bedi yoble thomcho dinalu nyukun henkera chuni zumchi do seimbe te Auckland lu yubi lobda chukara shumai zalhap sinchulu godamdi yubimbe tele Auckland gi namdu thanalu zapim gi chele mi jale chedi tholu yubda namdu thangi nalu churugi nyensungi tenle chimgi pechida pomchu tadi bedigi be hubimbe tida chika churugi nyanka chesu yubi sani sunalu dumitsuya sani jenkalu jochobe duyuse labdi yubimbe te tizumbe thomcho isagi duchim dun yumigi migi duchimchu dumitube selda bedi yubda michu jumachuba jadigi bedo te tele jemi tunkyun sumjagi chobge ya nyenka chesu yubbe selda bedigi bedo netsusu techibe shosawda chika chodindi sulokdara cha showachin dogi lobrei chongjuda tajib chodegi chilo nikton kechi nigi lobrin gebada chunibi chongjugi dubdesu tari selda bei khacha chimi amsu chegi poro namdu thana shokjin meba namdu nalu juyeble zungdi yubimbe chiranglu misi chogi sanamda gonogi lagi madowa oyster semegi shamugi laya bedi ombab ototobe zosudo yubbe imbe da chotidure nam zangi kole showachin naba gyakhamnalu samu achare punida nobda cha khadugi sane khachugi nalu lumaya shubi puni zumchi do seimbe tele na cheda jiche bewachin samu punida nobda changi sane khachugi nalu chap samsimle chamni zumchi yebbe geyung chuchuda namshi ripiteo gibe ngenta bedido seshuni tato janda chugadi nalu churuchusi gegi nechuda nam zangin su techibe janda shusei tuindum tachi shule mimangi sera
khani de chu mi di se na se shuni gebushin chechu chokchung gi selda bemina lotar chechu di chida nibigi chise ngale dunchun nani se imbe de nimsum gi chechu ka mimanglu kuncham su jeka nani imma che guru thonde da guru chengi gi ona thole tuni se imbe de digi ka dewe chogi sakada jemi chongkha su chuni chajiwe bachin chidun gesum tuchi ni ge da chidun ni ge jini tu ni gi thole be dawa thapna se imbe Shirida Ritzel Kompel Henka gi selda bemina lobdi ni tongkhe chi sum loyi tenlu chula shirim chani gi tenlu lobni toram sato chikja chuchi yu se imbe de tibe ole chulo ni tongkhe chi ni loyi na lu tumi gya kham nangkyo da chile lobin chuni ba tha kyumi chogi www.citizenservices.gov.bt gi tholo chida nibigi chise dhule khechi gi nangkyo shui chuna se imbe de khasegi telu www.education.gov.bt ginalu dewa thapna se shuni janda chugadinale churu chuse gyagi nesuda namzangin tegi shule mimungi chapda ni de chu mi de te chibe janda shu sadi u tuyundum ta chu gi shule lerim su thodi de sen na se shuni
tato janda chugadinale chuchu geda karma kechitidumda cha janda chugadinale nabada na tseji tsenim sumgi zagazangi di janda shugela tambara naba chuyu dawu chunibichi chuchi chilo nikton kechi sum chida nibegi chise chi zapub karma narma nimmeta tende kewa chuju salung teba pobimbe zaga chuju ngimle tende gibe tujungi la su chamchi matojin tensung sabji nida ramni beni kone sab kyuni da rikni chelamni isa chu tulen beni da chim sabina juni chimto kamni da duni poni ninjamni da tende chini chungla sab guchuni di chu mitube seshuni de nimdi khalu khandugi julamdi tu kholendup changda ya chale chang khatulu pobimbe iru ni machusu chuchi da karma sumsu dunle tu ko da ya chan icharale changsha khatu pobimbe pumba kambi chodi bo chin changda yape shalu pob in seshuni tele na che chuwe daw juni bichi chuni zabasa karma go nimsalu tende gashi thuju salung chaba pobimbe zaga thuju ngimle tende gibe tu jingi la su chamchi mato jin tensung sabji ni da ramne beni kone sab kyuni da rigni chelamni isa chu tulen beni da chim sabina juni nincham da tende chini chongla sab gu chuni di chumitube nimdi khalu khandugi julamdi tu ko da yancha nicharle changsha khatulu da nima chusu chi da karma susule tu kole changda yancha le sha khatulu pobimbe pompa kanvi chodi bo chin changda yalfel chal pobimbe seshuni da jura jise chuyu daw chuni bisi chusu zapim karmanak nimchatel tende namshi thuju sachu thaba pobimbe zaga thuju zandar biru tansu yongkum publitun tujingi lada chawa chamchi matojin tensung sabji ni da ramne beni kone sab kyuni da rikni chelhamni isa chu tulen beni chim sabina juni duni poni ninjamni da tende chini chetun beni da chongla sab guchuni di chumitube nimdi khalu khandugi julamdi tukole changda yanchale sha khatulu da nima chuchu ni da karma shibshi gule tukole sha da yanchale sha lu khatulu pobimbe pumba kanwi chodi bo wachin changda yarfil sha lu pob in sishuni
다 tato panisamba chijung thorim lobdagi chodi bedi binim sumgi zaga zangi di janda chuga dinale te chibe janda shu chawi lerim nin semsulu thoti digi be toto lujiji bedagi luji na soto wa cheto to be pop zamda kinzo doji gibe tendi yumichi pido la te digi shule to rura ngyakab gi telu luji di suteri machine be to cheto to be senchu karagi janda gi lerim su churu chusi gutsunchi gi nangke ngyesin gi lerim ju madugi nangke lu te nyen sendara ju na se shuni la Shall